Kaka. One warikan tayo yan pira. Ay manya sinakon kanu narata beta naranda ya sar bete kiron te kiraka yon tayo para te punta parani kami awri no kami te pakantay ayo mamiron na pedestrians ara ko men te lidan ta kaitara ay di cabinet stande ni kapen ay punta ngoran panani kiri pes akain kiri pes ni kapen ay kaya ngoran tayo ayo panante miawa te meron ka na pen ni miawri ang kanda kana ko tayo na konti Ana da bagate te man waravari bugin te piran te yayo ani yus na rata beba the Leaders Code of Conduct Amendment Bill 2025 is on His Excellency Tanis Mama. Koraba Madam Speaker, ako yan ka tapiyo rin. Kainis met di kanwan jota paper. Yakurin tapi kati tapi kaya pati biram ni nono na konstituwa the Leaders Code of Conduct o tanga o bimen mewa inaware kaki temuan tai ko ti sabbaide yakurin tapi kaya te pakantaye yo mona tapi kan no meruru yo te biram ni nono ayo mete banani kameuri ni mo me yo te sabbaide Podinek, taka women pedestrians, minita, tilita ta kaitara, tanti o ikain kilipas kapane kaya ngoran ta tayo. Narana Maungatabu akam na bani ni bauri. Te sababai te moani pa ya pun ta pakati te panani kaita un tayo yo, gai yo nande ke utai ta pakare ke te piran nono, mon ta kakawak. Ibu kia tan kairi ni kapane, yon kilipas. Ba na reka kita muantai an busmaya kin jausai. Te tua ibu kia tan kaidiri ke te Leadership Code of Conduct Act. Ua tanga te pino noa pun te tua mon te tamaro. Karawa kiroin kavinek ba na kairaron na yawak ma iba bai te tan kaidiri. Ba ana dia ni karo ispangai me te kokoni meke. Pa ina kintes te dia intai no. Na ke mokuri no ni kai ke te bai de ni kaui ke te papa kan ni kawai te swai e pun katiri yan wani meu makati e ka adia i tani kai diri ni meu kini ina ni karawan spangaya na ni kadine kin tuan kilipes ke te respect of the law wani pa yaki akadine ki te potan namata respect for the people. Tarawan anaman te potan nameta the economy and efficiency. Akarawan te takatira ke ayake te inaruna no yai ke the appointments on merit. Kadinian ka inipairi bukin sumayan paintangira te gifting. Irakin ka inipairi bukin tokuan te untapa nakwaya tan ka idiri. Na yawa kita biawa kita conflicts of interest awai kana kwakin poma kita nan forms ibukin atakin kaupaya kita annual statement of interest naron ayata girora ngai da tanji apun kan kilibasin kapane the Leadership Commission puntera batare ti me mini kapata kinti swai nu tanga ti pino no oin tabin tera batai pa ena kamakura jiswai ani karai makuri ni kakai na ko yatan kairi akya kan nakinak kendi posna pa ye makuri no ni kai karai the Leadership Commission tararwa ki non jisabbai den donak ilo ya woman ana kamisina an putoka ki ya kain yasim and the administration the accounts or the registry disabbai de inalun jetuai Akatiria kina pa puniai tuaya ke kene kai tani kai diri kana kunia iron the Leadership Commission pa urwa kanuan te swayo te sabdai wa kanakin akamaunan matan te makulin no ni kai punjuan mai bokon na mosinna no tauta ka mo ni pai iron na wak inta kawan poa ke te pila 4 te taratara papa ke te KV20 aya ka turuturua ia i pa
ngana mauna na ko matante pai at corruption ke joni kai a kiribes ina ri kira ke pateta in marunung e rau e kaupai a me uroi ana poto nam kurenta ke na pa tau te ka ti meto na ki me metu an potuma kan ka yang an tutoko na ko ni mokuri no ni kai ya ni kiribes ka yan ne pukina te tai yo a te tau te ka a le ta pe ka ara ke jono no yo te sas bataide ai luai wa tiririki ni kamakura ki te suai a inora ki diaina te tautaka pa esa ni karawa ki te makuri kora ke te strengthening a kata marwa ke te improvements na kon te suai pa aonga ni kona makuri na kon aonga ni kona ni makuri na kon te kai taide apa ina ken kai jo nata ana kon na kanta ni te tautaka a ki pesa pa ni bukini bana kin te makuri na ni kai te sabaide tenani yang kata maro ke tenan propose amendments ai ka na tabe ka kinte inte tai ai ipun pa kanwan chono na kon jesua ipun karawa kiroi parungak amen kariok me min anam makurin kamete bai chokome tari ka te ya te cabinet pa eneri nanun ke na review jesua chokome te ya kaina ki Irueta anda peka umen pota kini makuri ai ka te leadership commission, the public service office, the office of the Attorney General, ke te ana office te sakestua, na office te George da Senera, men te pota kini placement. Te komite e karawana makuri ni rano jesua. Ai ni kapungana I kawai ma ara peka u, ke te nan methodology sai kai, pakai dan wak, nukeri kapaka. Ke karawa te gap analysis an kate pena koi ia on kata maro age atangina ki pa na karawa ki na kon te swai te mon pun karinan tenani kai di bai dei ka aga kawa ki corruption ke te ue amen te KV20 te genwa vision a te kiribes te KDP re kata ian katin yang wai karoi yang te very good governance principles na ron na raswa te ka wowa pondina noan akame te paia ni makuri ai ka tamaro ke tanan best practices me ro yata ai ka ira dikira ke skata yan karawa te very te benchmarking te ka tenua pondina noan suwa akai ni pai ai ka ira dikira ke na topan makuri no ni ka yani kiripe sawata ai ka ira dikira the comparative review, ke te legislative policy reviews. Te kawa, puna na kukune, ke ana experience the leadership commission, men te tai ari ka makura te tuai, ni karoko te tai ai. Ke te nan lessons learned. Te kani meua pun te meruro, ni kariki iau me te pota namata, tāni kurupoki, te capilis, o te meruro me tāntei, ari karawa ki te wana te wiki, I mind working to say the stakeholder consultation or the bill consultation. The sabatai de tayo ay kunin kami te pima no may sin tayo no ke yang katamaro kitanan proposed amendments at the pima no may siya na konti te suayo. Temuan no yan makoritewa na kiputinua yan the interpretation the tag at the bribe. Te mana nono na one te ki butenu an te suan kawai ki te principal act ka inis na ka para na kuan te taka te bribe ke te kamerato te nono ai ina kata na ro ari ki na te taka bribery ke kamerato zero ba ina kona andiki nda pa na ko ani mani ka ke ni makurin kamerato ai ka na kona ni koroi tan ka idiri ibugini kari ke ante na piao ai akis te kauoa nono yan te makorete oana te kiputenua yan te interpretation ale kapara na kwante immediate family te kauoa nono enane te kipu te nuan te sua ni kawai ni dikere ke mate taka immediate family ke nautu ni kan te sakairi te ono na io ina kamauna te taka immediate family men te kiputenua ka yake kamenenakina ina non te sua taka io e kaponga na kin koa jesua ni kawai bukin tangiran ni muin kaupai na nautu te sakairi
na tio no no kai ai pon si tani kai diri ai kana ka payek pa anaka rokoi mini ka upai takatenua no no ya ante makoro te wana ate ki tenua the interpretation ya ante taka delita takatenua no enano ate ki tenua the tai Jesu ni kawai ai rekere ke na kapara na kon nanu te taka delita ke tani kai diri so no ai ena katamaro hari ki nanu te taka tani kai diri ani kadini tiki tena nako ke additional leadership positions ake akin ko mani yakin je tu ani kawai nako ai ka ana penenkai nako ai kai a penenkai ni kotak ani kadina ki yan te setra ke te schedule yan te kantaringa ari na pebite yai arun no yakin hey nganaru na pa nanga yai ki nako ai ka anora ki dia pa na nanga din on kinak yan nako ni kai di te kawa no yan makoro te wana ki putenua yan te interpretation ke te new definitions te kawa no poncho no apo arena kadini taka ke kaparapara ai ka po new definitions yan te ki putenua taka ai kai ke new definitions ai kai apo ni kai ni sma kairua ke pure ari ke ai ke mate makuri no ni kai naron kapongana ni buka te mark ke te abuse of office kara taki ni pai ai kana pondia ni kotak concealment te kapua ke te embezzlement kara kan arom zero ayakis illicit enrichment te karai money ayakis money laundering te inano nepotism awai te makurin tanga ke te sexual harassment te kanimewa no yan makoro wowa kipuni mewa te respect for the people te kanimewa no enano ate kipuni mewa te tua ni kawai ai reke na kapaya kia ke applications tani kairi jono no ai ana kadina kiti kita penti sakairi pa kanwa ni ki buai kai ai ka LMRM ki buai kai apuni kaini sna katapia kin ti sakairi ni koroi kai ni tai ke te code ai na kapei tani makuri ke officials panaria ina ki koroi makuri ai kana unta pe maspangai jerwari ina kona ni pure aruna ya makuri ke te conflict of interest akan tani ngakina pe tani kairi in jono no ai pa aria ina ki kare ke te ke na makuri ka kokoro makuri ni kokoro ki te discrimination a te kapeni ang kande pon tu toko ai ena petani kairi pa anaki de na karawan makuri tanga ke te sexual harassment te kono no makoro woa ki puisua yan te appointments on merit te kono no yoni akatana ina katana ro ari ki te ki puisua te tu ani kawai kainis mes pangan te sakairi ni karawa te katira ke te tapani makuri jono no ai kanta nga ki te sakairi pa ina karawa te katira na ke te inanunan without nepotism ina katanuata anamawa vacancies na koia te pota nomet ibukin open competition ina kiras manisak ana bataili yon na katira na nataponi makuri ke ria in transparency te kaisua no makoro woa kipu te bimetoan yan the annual statements of interest te kaisua no inaoni te kipu te bimetoan en te tuani kawai kainis makapaya kia tani kairiri ni kanoa ipoma ke tanani forms ibukini kota ni muia ni kaupaia jono no ai awai ko kapaya yausu ni kan tani kairiri pa na libosini kaupaia ngai te taka immediate family yesa ni kamba unaki menteki putenua tani kairiri singaia yan jono na yo apun te meto ni kapaya ki pa na libosin ni kaupaia na konto commission ni katoa moanteririk te kawani no makoro te niua te kipu te pime woa effective dates and effects of this act te kawani no enani te kipu te pime woa jesua ni kawai kainis mamakan te tua ayo yan tua ke tapeu
Jono noai a katire ki ai. But the Leadership Commission is ni kona ni busmai tangtang ai kari bosina ki muen te tai. Ali ka pata ki ai te tuai. E ka turu ki na pan jono no io pa ngana ai to ntapa. Je tuai me tu ari ki tapeu, lua ki tapeu, a je tuai o ngai ana ena irak ki ka po na prevail. Karuewa nono makore nua ki te wimete nua a karindin na po ki te prosecution. Karuewa nono po ni karinakin te ki te wimete nua a pātiki po a po ya ni makore te nua. Jono noe e ka terea pa te mā ka ni ka purepure ki te prosecution po si tape na navis te saka estua. Nkana i tangitanga i ka tangina te po ui ni ka purepure ata peningan te Leadership Commission pa ina usara ke ai kanne na konna na abis te saka sto te buina non ya ni makoro te niwa ki te bi me te niwa pi karindin na po Independence Investigative Committee te buina non pon kanina kin te ki te bi me te niwa pi bubura Patikibu ya po ya ni makoro tenu ya kainis makatsen komite ni kakae. Komite ni kakae ya ina ameta bukin ya makuri na ni kai ta ni kai ri te Leadership Commission. Te sabai ni makamisina. Ngana ya di posi bukia. Ina non te ki buai a kaveni kai ni pai di yo naron di ni akia kai to komite. Karawan ta kai ni pai di bukin na makuri to komite. Ahora ni kaveni akin na di pos yo anda na kakae ke min na investigation. Te mete wana non. Yo ani makoro te niwa ki te mete niwa si pubura ke karindin na po new in session. Te mete niwa non pon karinan te ki te mete niwa si pubura pa te ki ke kapito si pa te ki po ya ani makoro te niwa kainis makan te persistence data niya ko na te kapinis. Nune te setura te tai ari kaina no ki ya yoniana na kirina non te ausinte. Te pima uwa nono ya ni makoro awa ki te pima awa te pima ni awa te pima ono. Te pima uwa nono e irekere ke maoni akin naran te makoro awa ya te swa ni kawai. Na kona na makuri to commission ke te proceedings of the commission. Karao te onono na kona te makoro iyo pa yanga ni kona ni mane itera i kakakawa ki bukinda na makuri ni kakae to commission. Te onono iyo ai yaua mai sinikibu ai ka pū. Ai ka karina ki pa ena ka te irau ayo. Ka te irau aroi ra patan te makoro awa. Te moan po ni akin te ki putu bime awa i ante swani kawai. Na kon karinan tayan tangitang ke complaint process. Te ki puayo e ka mata tairoi ka intai, te ka mata taroi te ka intai, yo anaron di posinakin na yung makulin nani ka itani ka idiri na kon te commission. Te ka uwa ni ki puaya po na pe yana makoro awa po te ki putu bime awa niwa. Kainis me kamenoakia taan tangitang ke tani ka kowa ke prosecution of witnesses or complainants. Karina ki jono noai ibukin kamenoakia taan di pos tani ka kowa mai ruia tani ka idiri memnaru ni karikekai ake anakona ni karoi mai min di pos na kia iruia kora kai kai. Ata katinua ni ki bua po yani makoro awa punti ki te bimeruai wa kainis na takan kapanimane ntai karawan te kakai ki te investigation expenses to no ekatere pa kapanimane ni dekere ke makarawan te kakai ina penen kai tara ki non te commission te kantane nga yoni kadinan te no ai pa ina kaunga te potan nam ta pa anakonan karoi di pos na kontra commission na kirorama makapanemani akianaliki inaluntain karawan ta kakai. Katibi metenua nono ya ni makoro ni mewa at offense. Katibi metenua nono pono uneakin aran te makoro ni mewa. Jeswa ni kawai na kon pure ya anteswa ke offense. Inanon te ono ai a ia iduaiwa maisen de kenikai ai ka po ai ka karina kinaron nai kai
So wana wakakin jesua ayo ke te breach of the leadership code of conduct. Taka uoa taka meratu ke te bribe. Taka tenua rongorongo I ka kairua, providing false information. Taka aua kapongana ni puaka te mark, abuse of office. Taka ni meua kapongana ki nanamani te pota nome jera ya kies, misuse of public funds. Taka onoa taka takara imani jera ya kies, money laundering. Taka isua taka bua ke te ira, te embezzlement. Taka waniua puri ai ka maniaki, a maniveaki ntua ke tapiua. Other offense punishable under this act. Taka ruaiwa, awa iapuri ame taika sakitani kairi. Ke the offenses by other persons. Puri ai ka maniveaki narun jono no yo, apun tanna ko me tein tuai ke kene kaia. E mo te sua yo ni puri ai ka men kapakaki te mai sini mani e na ki ki ya te buina tanga. Ke taka puri ai te man e na ki paka ya te buina te dirik. Ke kona nanganak ke kokona nanganak ni ka uwa tua ai kai. Ia ina pe te tua kona nanganak ta ni kai diri te mai se na ki ki ya ni wabubu tanga. Ke taka puri ai na ki paka ya ni wabu te dirik. Ke kokona nanganak te taka uwa. Te tua io e si kona ndeke na ko ia ta ni kai diri kana ai deke na karawan te karai mane ai ki te money laundering. Ngana te litan te pati e kuneaki ni karawa ai ana kora ngana ki tuana te mai sini mane ai ki ya ono bubu atanga ki takapuriaki ana ki paka ya no wapi te ririki ki kona ana ngana ki ni kawu. Wen takantane ngai ya karina ki de ni kai me tua ai ka me to ai kai pa ena kari ke takantane ngai ruya tani kai ri a te pota namet pa ana ponna ki mankaroi makuri nani kai ka te binawa no nono ya ante makoro noa ke te penalties ka te bina awa no nono po ne ki narante makoro noa ante suani kawai na kon taian katua ke penalties kanuan te ono no aio por karina ke teki bua bo te ki bitu biteni bi metoana ka mawai ya tan kairiri men tauan nako ina te man te puina te riri ke disqualification from future office ta kantani ngai no te ono no aio pa anangana ke na tan kairiri anangana ki ayata itani kairiri ake asa ni kuniak ni koroi mokuri no ni kai ni pisi ya roia man wai na ko na tamaro ri ki mai na mga tauroi ni kanoi na ko ni kairiri te katipi me ni me awan no makoro isua ke te regulations te katipi me isua no po ni akin te makoro ni kipu te kipu wapi na kon te kipu teni bi me woa yan makoro te makoro isua te tuani kawai eri kini pitaki nampan te kipu ai mai min karina kini kipu ai kapu ake aro taro ni taro ngakin nampan kipu ni suai te katipi me ono no yan te setura te katipi me ono no pon te kapani na no na kon te suai e kairis na karina ken te setura kosi roi na kon kairiri ake akina ki yan te tuai ina no te setura ai te bi na wa mai sin na ko kairiri ai ka po ai ka aman karina ken naron te wana sa koropo ken te cabinet ke te secretary to the cabinet te kawoa te sabaide or Commission and the Public Service Commission, Chairman and Commissioners of the Public Service Commission. Takatinua, the Civic Commissioner or Commissioner and the Chief Electoral Commissioner or the Electoral Commission. Takawa, the Woman Speaker, the Deputy Speaker. Takanimawa, the Takaniman, the Director, the Director of Legislative Drafting. Te ka onumen te satararua anamane te tautaka ke te accountant general. Te ka isimen te sataumuin pui ke te registrar. Te ka wanimen te sataumuin pui ke te deputy chief registrar. Te ka ruamen te sibi ke te metanui ruia tānimus te pui animainan te chief magistrate. Te katangaun te director ibkin pui, executive director. Te katangaun me te mena tāni kurupuki. Ponumi sa kurupuki te tauteka, chief executive officers ke manasa
the agency and a company to Tautek, senior responsible officers, officer in charge of a government ministry, agency, statutory corporation, and state-owned enterprises, including chairman and board of directors. Takate ngauni meu women sababai the commission and the commission bugiatan kaidiri ke the chairman and commissioners of the leadership commission. Takate ngauni metenimen the sababai the tan tararu ndapata akiakimena yan the tauter ke the chairman and executive members of registered non-government organizations. Takate ngauni meamen the sababai na ya party tante the leader of a political party. Sabairi main au meroroak. Men au meroroakan ayo kukurin kamine metan jauh sei balik anti piran nono temontai. Akan pesilat. Koraba de presidensia qarinya kinda bekan am piran nono man barakana bukin man barakana angan tayo nangan kanite anatai te lidan takaitara setiap meme te menne honorable testier jälleen nena koimte lida. Rabata speaker as cerimon karpate te presidents in potakiraken te bilen nono begin te swa ibugia tan kaidiri the leaders code of conduct amendment bill wotanga wo bimen mewa as ipotaka takantani nga yan to nono aresen ka para presidents in the bire to wana te swa man takakawak obon te swa bikirang ay tan kaidiri o pai ke taran spangar sinakaroy yan nakwara resa sananganak nanarapatan ako te tautea kita po ke yay anapaite te botan no amet sesen nora kanuan na ano te presidenza kasi si yay tabi wana be arakan meroro yon kanuan to no tabi wa yay sisirang kadiaya naron te takantani nga nang diay inapun diay ni metotoa te suan na ko irang airatan kaidiri ona diay na ben metotoa takasuan na ko irang airatan kaidiri kana surua te suai ke skoroi waki ake aki kantan ngaki bana rien koroi te sakaidiri ke waki no ni kai ke kapunganan poka sipangara sesenana temon etaskan te teman nono eskan meruro akinna oponte karabe pendigi takapara yon te nako te sakaidiri naron nara suangkai o tan kaidiri ke maneveki na tan kaidiri te tauteka rapatana ko te tauteka o tapo ke ngapun yeiri ke yeme ana paita potan no met o no te presidency te tauteka ka bine metara o a kere ki rapata ake mena isinan kun te tauteka naron tenan rapata ake kita wakimia iron te tauteka atawai to wana skan meroro akinna patokan stara patira roi tapin te swa ibukia tan kaidiri naron the leaders code of conduct kana ye te swa kabinet te to wana antai roi e kana rien ka pe kan te swa to stara ron te tawakin jo nave oton te abe ake awakin non te tawakin tau te kai no meta kita te nan democracy so the Westminster system oto to wana te kwa yan ya kin suai kai pai kai suariki e kana pe ke tan kai riri te tauter kena rapatan ko te tauter ari asan diniak ke asan nanak te muyo pa kanga tanto awai kai na kia kain te tauter tenani minita to at presidents minita o kain te cabinet ngai ra tan kai ririn taute kai nanwa tan kai ririn rapatan na ko te takabu wi ai kai are kanga mangan na ko te taute
Nte wakin tau te ni no meta. Na ki arinia ki yan deswa. Pa anakain tenan na kwa arinia ki yan deswa ke constitutional office holders. Ke naron te Attorney General ergangan te yei maniwena na raswa ang kanay kay nabe ari ay naben kapeyek pa ay kay nabe tan kay diri. Oy puntan kay diri na rapatan ako te tawtek. Ke the civil service. To te tan kay diri nabe tenan rapatera na patenan discipline bodies ke na roya te ten appraisement. To ngay na iro right ikidipes. Away kay nga kakin na ko Tonga na ben naratar ay kay yeri ang kabaya kyan this way. Ay kay tan kay diri. Asan nun mekina kiron te botan no meta. Tonga ira resiriniak awake ariniak idinanon te terinerine. Te nakway ka amena inanona ariya ina benra. Ariya ina bentaraki. Oska kay tau ba arin dapat tabi way kay atau tenan constitutional offices tabi wa karina king kai ba ana ay kai na betan kai di beto sina terai ba antai di kana dia indin ay kanne te kanwan terate te takapara para yon te antai te sakai di on kanne kanga yon dari ana mang karina ki rapata ki sina te taute rapata ki ay no na ya wai to wana si stagira betan pun karawa kiroin tarak pare to an pun narun te wake wakin ang John na be yon ya ki suway kay o nga pun kapaya kere pun titawtek o rapat ano ko titawtek tan kay di din tapoy kay yen dapat ay kay me kay kaya in order diay na titawtek pa na diay din ay to na diay na ben gito ire kita para ba bukin terang kay to ye bukin na ya mga anang mga karinak ni kapaya kyan teswa o to ko pa to pun ni kapene tan kay di da pun be ni diay Nikapeyak mana dia in korois pangai. Ito ngay na tabi yesteray ang montay pare na patay kay yakan na to yesteray ari akaresa takatoto. Punyay ay code. Punyay ay aswa ay pun pipero nga kiyay kito akapeyak kay na beya sa kaidir. Dapat aki tinan kaya kita wa kumiye ya ayo inswa. At yung suway, ay akabiyak na bigitan kay diriyan karon sa pangay. Taway yang ay sina mga kabinya pa sina nakarawa kiroin taraki. Titere. Ye atiraroy te takanta ni ngayay pare napatay kay ang responsible na kuya kain terapatay. Nakakiya te karesa. Metanwin te karesa ang responsible po na kuya. Ay members yek tapi nga kinakuyan ka ben kiribes atawan nga to ko kuresis taray kito ngailan na taratar away sina inatara kiro ay anak kapeyek na anak berin kapeyek tan kay diri na patay kay ke anak pun kaskot para puniyay ay swa ibugiya ya tan kay diri ani anak pun kapeyek ya pun tabiya te tokain te rapatay kay ari punya na bayan to yo iswar pata tabi wa pana ano siarak ani ita ka ari kay guys skarawan meruro akin no kanaro na bayay te takami nga karoy te sa kairin rapatay kay yey te bayay suka kiyay tokain na kentay ba inautara ke tangina pakana to ati kabunganan po ka manin te potak ay to bangkan kay punya yarasway kapon venen kay ngayon na ko wapun ko nang matakilakiak tinanon tinan suway kan nasiya sina man kabina pera karawari kintaray kana tapo niya inoran di ay na ngayon na taratara kangay ko nang taraki pa ay yarin na ko titawtera tiran rapata ay kaya nakiyay de kerekena ani ngayon ara principle ngayon si mga kabina ang kaite terate temeruro yon ay baka nga kay kanga sa kinora dia na pana din karina kikay. Mesunora dia hindi kira pata akia akatia ki yan naraswa. Tati suwa Maungatabu ke ponsua tabewa pana din karina ki. Ataw ay na din tarak pana penin din kanangay. Ataw wana te sisirak ba tira roy antay roy te tiritan the political party in the party. Nanon ay yako ko merit te setting.
Tawai ka ingan ri ome ta ke saki aki arai en de liste basak tante angai ang be ki na be ke ante roi en ka kawat pene en meta ta pare ganaro na ba tenan ditan na pati na ro ngaira o te to pani ki bes pun nei spun de ki yan dera te swai para ngaira tante tan ka iri ngai isi ka ngaira smena yan ta para tan ka iri ngai os ka be ki yan te swai to wana na be te na ko atas Madam Deputy Speaker, ke pondara ara kain takataan yari ningkai paya kinaki an rasway mere takain takatai isway kinaki an deswa katien terapate isway kinaki an deswa para kangas bonsi yan ara rules ataway na taraki na pare na isway iri ki bato the constitutional office ke to the statutory office ataway ngai yare si taraya ya konari kin taraki de taran kai to yon te takapara itaw patakan tani nga ekatayen taraya te tau tea si bukto kaya pa anang dia ni mania kiroin ka peni tan kai di dia ni peuta ki an desway mentai roi tan kai di an ai kan ataway kan ai kan wante te meroro na remina ke to ngai ne perayong eto ai kai di kana anari na to ai kai to anak mo di ning kai ba sina pun ka bei amo ke pun akiari ni ke o ke mena na kain ta te botan no meta te re ma kuri ai ane te wana te speak te sinanga kai ta una pen karinan te beo tenan ma kuri no ni kai narun nere ka para kanarin meti arun karawan te spanga nang kakawat ate to wana te spanga kakawat ki an rasway kun spangan te rapatare te leadership commission pas ka kai to bari arin ne pe pai kai ne pe tan kai ri atau pun dia indin bari tenan office tenan nako katia ki an te swa ke na ro yene pe kain te PSC atau ande iri ki arin yan te anari indin patan kai ri o sinori ane pe pare pun ko ba kana ye te tang ibukia kain na aro komite ai on kangang kanyaro na o sinori ane pe takantani nga rien takantani nga na ye terapata to wana nakatiak pangaya nakarawa te takakai pare na terapata ya ako nan pun kakai tungroye puniro ye ke pare ani kan conflict of interest ya katian terapata ke te akira te akan rapata estangidia pangaya ena koroi makuri kan ka koroi nanon araswai ariki bukin ukiran tenan tangitang ay kire ki mena makuri pa te sakairi o ye ya kana si sangana yan raswai ke to ne ma meta tarikin de pira ito pa ba yan ang kakawaki pa anariya ni no meta terapate na riya ni no meta terana non te ka te no meta ina ki ene be to tane kire ke ya mera pata ai ka ari ki patan kairi ke are ke yan ta kadina ne ta kairi ke o si sinoria pai pun rawata te ye te tena sisirak tong kai bukin kai na kin kai te terapate inde ta ye are ye to ye sen ta ta ko ai puni i dar kirai kai ya sinang kadinya me te tera to ene ye na ke tera to te tenanon teina non narun koron te makuri atau ai pun to wana ya sisirak te to potan no met ke batawan kan e wara taranan ke akia ngai ari ki na kai pakain terapate asan nun mekinak senangan ya ton mekinak me ai pun de sisira ke to bena ka kawa ki pangai ra ke skoro terine enari na ben ran me tata narakan tani apa arome ta ke senarine iya to seksi terapate ai pana pata kana ani asan mari ni kai pa ana karawa ki roin dinia ki ana ke teina no ko na ki dinia am koraki ki rom ki antai ki oi ka ingane pai to pena ka kawak te kanwan te to no ai ka surwa ki roi oto ai ne pe to wana sirak ibukin dinen na rapate ke to basa ki to bai ai to pun te sirak ya pun dien buta ki ke nanon meroro ki nan nara ala pira no na ka kawak ai ibukira ngai tan kai di pana ke we ya ara rapate awan to batakan tani ngai are na ka yena de nang kina ke ta kangan nan ke ana kina ke ona ye ina ye na be to ya te yon deswa
Kaya tawai kai ere pai e san dina noite te resistance dina ia kain te ara patei i tok pai nang kakawak pa sinere interai pa ina pun ino me taroi ana ke te ire ina tara kana tawa sagia punna ke te ire me tarana the perception ai kai e ngai nang kawak sina pun mani veia kanuante tenasi sirak yoante ara patei man kakawak e eska kai tau pai te kana ye te tangi iro ya kain ra komite ra commission nei e ponie te ra pata toana ani na kologan osinoria parengai to yon nere ante ya na konan karko te tang ostaria pa si na ke asan ko tu bi me wan ngai ririki ay konan karko te tang ke awai tas konan ma taraya e pun sipun tangi de bene ina ye te ra to te ke session nei ke to tukin te roro yo nei ke angana no patamakurin tanga ya karawa kina kon to tiome te e yan tiriki ai ani ganne to esina mangala wan taraya asina pun ka to ka te iri tiriki na ri te sana ke ina pun si ka kare o meta ke ere any person pa ina pun pe kuna nena ye te tang kana saking ai roi e karo ki te makurina koina ki en narune sama karina kai angane terang kan tarangan atau kai pa ye to si taraya pa enerien ni ye te tera te ki kana aro no pata te tang iri emena yan tiriri ke tera kawaina ke atawan pangkai te tono no ai sabo me ka to ka kaina kanang kia ko suai ko tu bima wan bi ko kunan tang ibukin te sakai diri ke awan nang kakawak pasina sina taraya pe na ina pun ngai tan kai diri sina pun uki na ko yet botan no me ta kana ye era kai ro san ko ya ana ukin pas ka kai to bukin to ye te ta kamenu men wei ga asbun mero ro kin na pe ko antai te mon ta te to no na kon te bire te suai are enang kakawak pa nangaira tan kai di des kata kain takan en kai di on kana to na ki amena yan ner tararua ye to makuri en oria awakan tang akan ka kosa me pamina ano kira kiai e kora takangangan te terei oto ngai enang kakawak pa kunan kana ye raswa ka kin nei me ye ka amya kun sino ko itenan doro on kan ngai ro puna kia kan puna kia nan ye raswa wasinari inaki ka kamya ku ye to kora ki ori ki na ki kia amena yan der tar ro pa kana nora ro ak ayek te mero ana uki awana renga menwak ke the whistleblowers protection atanga ye karina kinkai atawan sinang kakai tau ye energia naki tere kini kai enere kina kon te sakota terongorong e ko pare rien ko rongorong ai kai awari na pun tapin kanne the leadership commission pe na pun karawan ko ke apan ngai anto kinde tai ena punia pa e ko awa ke awari ko na pe kana ta ko ba punna ke na non te tati tangan sa kate pe na kangan tai to ina non ta kakai ay ko na ben kami una meren kana kami una ki tang atau ai to wala na mga tarak ina riay na taiya to ame tare tangina tang pa ngai ki roi na ngos patera amina kana ya kami una ka sabay punto kina ai to pe na riay ni ai tera te rongorong ai na ro iro na ri pa sa kala te ka pa ai bukin nesa ta sa kana ko to wana na pe kanuan to no ai to si kan sila kina pe yona are yon kotan to kau pai ra ngai ra kau pai ra ara tara ngai ra tan kai ri parin na raswang kai o sexy kau pai ra ara tara esa na cosa pa kai na pera ke ara usu erengai ya kami una kyan nano ya pon si tangira ke ngai ya upai ngai tani tesi parengai menante de kai tan kai ri nasi ko tare pun kau pau makana aro no pai kau pau ai karaberi mena yan ku terakan taranan parenan nang kanya ka be kan te suai
Atau tiran nang sinakatayen ni kamenua. Pa anak ile kerang ngai datan kairirin mga pun karoy gera arawa ke pun nanwante tirate jome ta sikatayen sinakatayen ina pun nakian tiang awani kan eto si sirakiai obukin terang kaya kami una kata yakin ang meta tante ndak para pa yarang kaya mang kanok pangai da sunora dia inante rei kangan pun tapi ngakin kana yete te sakairo tori ke bu ya kana yete sakairi atau ina dia ina taki na ka kopaya ta bu na sina ya panar nasi sinonorian te kira rawata te tenantang tang na koi to Amerika iro ya na kona sinte te presidency ri Amerika ke kanga yei o to koi kai arien daraki yang ai iro ra arien kaskwak ai pare ai anga ai ko nande ke to aki no ni kai ako ko na yen ni karape ako pa imke o suringa te to no na kon suante the investment, the foreign investment. Ere sinakanga na tayo ay ito po te yan na ay pangaya sa kana pa anaman papunta naman buna. Oy kan pa ay ito ko basineriya ngairan na tayo nga yan ako nandeke. To tiana ngan ran makuriwa kaya. Ngairan na rakwawa. Eri ay nak kana ko kaya. Ari penen katangay nak. Kana ko takatakan na kayo punire katangay nak. Ito ay kiroy nang meta ta pa ay bukin nak inang mga kanakwak. Ane kanuan tirat ito tabiwa ay kasi sinori te sepel to ang kanere ipun kanuan te bira met makurutuan metuana are mapuni ay ratay dinanon na hintayin komite na kin. Ay to ba iri na bendaraki kasi to wana te terare kire kaya te pimen nome te sakitan kairi. Pare sinori yan nara ala pire ay. Oye pare na pun kana ye te kire kena na pun kasuaya kina. Mera kana sakit delita. Ay to ba sa sana be meroro kina to wana te ribosi kaya ire kire ke me jome te ya sakit delita ya kire ke yan te delita. Ay ari ya ke to pa ya korowak na kon jome tan. Me engkai ya ka ngai. Pakana ye ire kire kem ngere sakit delita. Me te wa ki no ni kai ya koroya delita. Oy si te pu suam me delita. Kana inora kere makoro wa wi merwai. Ke awan ere kire ke me suwaya na ke o me ta ke sakit denan lida. Ito basana mga tararo ay na petitere. Ata ko ba yan ganni to te puntisuan ka burubure ino ko nande ke yan ngani ke. Tawai kay sana mga taraya ba. Tawai ra nara ko wa apun si tahan kay diri na punden ka pek yan this way. Ona ki kay ganni pa ina pun daw tay ganay kire kana to ye yapun kunie ke ba. To yapun karai tenani mani ke pai kare ke mente wa ke perak. Ito te money laundering te takatuto to wan. Ana rawa tay ganay kire. Ke metera to ye sina pe bana tara ki na kai me bukin na ye te soi bukin ngai tan kai diri. Ai kai terang kan yangan ipun ne senari mi kai. Ito to wan esnoria ba aki ko koron suwaya metan kai diri. Ai re ro te sa kai diri ndre nang meto to suwana. Oni kirai yo meta. Tai na ki nang doko meto suwan te sa kai diri. Ke nga ai kan te sepeire to kanuan ra meroro yo ante bira no ereng te mero ta kanta ni ngayana pa kame to andi ke rasua ka para andi ki tere te bewe eno kon andi ki batenan makuri no ni kai ya kiri ning kai mga karinan diki te ara pa te leadership commission o anaka nga karawa kitenan nanon tangitang ke ire tan kai diri ke ta yon ara pa te iyo anang temero tenan no na kapara na kuan diki tenan makuri ito ang kanya ipon te akan me pa ita biu ato ipon kanuan te to komite nganaro na basaro kon to komite es skarpat presence skarpat tau te pa ito ko batakan tani ngayan uta kidakien to no nakarawa kirikin kami tuak kaya nakarawa kirikin tarak panapun na kaya na pena nga ti sa kairi din pirina ko mes pangan orik mente ena kororoi tapena nakanaro pa ye te sipena kona otaka po nga nante tira to tinan ka suwai ka kokor e barin kai ndara suang kai e poneng metata pasi tenan pure ke apun pure yante
te suan ka pura kia na ri te na criminal offenses sei ka ia na kon te sa ke sua ba ngai te pena pena ena kara ta ka pura yo ante tere awa ke ni kirana ka ngai kanya ari ke ya ne ri kan te administrative penalty yang kai ka ngai ya ki dang me ta pa enga te te na ka punga na ke to wana ngai bangkai no tarang kai te to no ai pon ni ka ben o ro de ai ni ka ben te na offense ya ako nang prosecuted iron are ena mapuria te sa keswa ato ang kanito mga pon de sisiraki pare te sa keswa pon te sa kairi na ako na ang kanaro na ba ya punya te sa keswa bangai ya sa ne ben ya ina beta kai ba sa ne koro yan te nganya na ena karo ta ka propure tapos na ide sisiraki the process yan te nganya na karo ta ka propure tawan nganya to wana te terate te siraki ato ena subu sinaka subu ba sakina bangai ratai me to ai kai pai na rien tarak to konon tarai eri te presidents pari esa nora ari bukia kind leadership commission gane ena tarai pa kana eri ke to ya ku be ke sapona na tai kanon po kana aron ba to sa ku ben ndoko ye yo ena rien ta ro ena pera swa kangan to pati si terana pen totalmente kai te speakers kai ta urik sa tigiroi atau ibu tak awring nak koi rangai tan kai diri kalau rois pangar senaki kapongan apa ka sepangar tahun karoi pagi bukin to ara di pay kita tira saki tahun nangin tatangirahan kita saki nangin poroi ara kanda ni ngamen ya kita saka suai sinang kapongan apa ka te sebangar ba sinaka kami aku ya ki ata to orang ba mina ako sinakoi ina kakawak ta aki ako ro inte me away nakakawak te ke yak o irakin karon ro ita kabenen te mero naron kapera yan haraswai ka ko adik haraswai ngaira agista ta ka mongkai intanang kai ta kan kai di dapat speaker sinabenen te roi te meuri te roi atap mo punto ka Honorar kan te pira. Kora pateliran tahaitara na meroro an nangan kan te tai meroro te sate ya karinek te meda metara te nainano honorable birma ta kanene ena ko imte sate. Brava honorable madam te biri speaker. Atau ipun kakao pasina kai tau wen te meu. Sa noni na menking apung karo te wayu. Tabun dia ina pasina ka meu rida. Kamda peno mo ni meu. Madam te biri speaker. Sarang kai tau te pira esen ka vine te pira no esen ka vine ke yo. Aspon ka owa. Ya pun mo ni penta ka awaki. Amon te ka ngaron ka vine na madam te biri speaker. Pare yo ko nga pun teswa ko ati ya poni bukim. One the courage na sinang kayo no madam te biri speaker. Ngana ko ta ko pa pon dia. Yengange ro te kiyai. Karoy madam te biri speaker. Te sagara baraba. Asakakay tau no konti resistance mana tanda pa ko kaya san bago ngaron karon te bilayo sinori ba pon nangin ta meron te speaker to te silagi pa yaran kay sinang ngoni ara suar may man meron te speaker ta ka kaya ne pare ayo simena inano nang kay to is narata ngaira ke mon kate no war kate te suara mai mai no tos skuni apa erang procedural kairan te waki mangan ngana nang iro kondare metuana pitena kona me kan me te speak era to te yu ane ta kangang ya tangira ki pa na makura na metori kam makura te suayo me te speak katra dran principles amina ye te trari te ke ta kantaringa ari kataya na ngoya te birayo ke te suara mai mai na te biri speaker to ba ke te no wo ye bon ka pe ya kia tani kai diri na kai ya na e ka mani dia ke ante suayo panaria i koroi ta peya as pangaya no onte bota namata there is isaki ai ria madam te biri speaker ai ari na ka o principal an asina tarai apa aka kira venena gani non te trare to no ya kawara ke ke ayo madam the best speaker to mo point naro esen te akin mai mine to wakia winan tena madam the best speaker
Ya poni venera ben noriori ya wakete be akuna ni koroya Madam Deputy Speaker. Ya ki kona ni nanu ya patera ya kairu tan kairi. Aya sa ni koroya Madam Deputy Speaker. Kita ya kona me akuna ni memire akuna ni koroya. Buntara ya roi pa kona rotaki. Goi sa kairi arbosa ni koroi. Itera ke makuri ya kubondia inaki koroi. Nanu nam taindari kairi di Madam Deputy Speaker. Atau tuan naron da sinuri angkai. Yari de teaka te pure te makoren put kai pure yan te criminal te pure kati ka pure Madam Deputy Speaker. Emuan te rape arun nara tara warun kapungana. The abuse of office. Ayo are terain kana kumana yo anterain te aginu pure yo Madam Deputy Speaker. Erang ini kurei wakate ya paninga ya koroni teran are kotana ko te terare kure no ko tangi ko ye ako mena iya nera ko bonisa ki ona Madam Deputy Speaker. Awan nera ka hawak. Bare men reactions mai kai. Asina kam dabul no konte court do kete tai Madam Deputy Speaker. Ay na mga kapara no ko ta kabuwi pasiwara ye Madam Deputy Speaker. Kata ka 1 point Madam Deputy Speaker si sinataraya pa nataya yo yak si taraira ngai tan kai di Madam Deputy Speaker punti ra angkai mangkai ya karina kina ba ye to kometere na katiak ari na koro te ka kai rong inari ko pati sa muski ta kara ngai tan kai di te tai to wana Madam Deputy Speaker mangai ya na kai na ba aki myum sa kina bugina ta kata kai ai ora ni mangarari to siro payek naron na yawa gere koroi pare kona bang katiak tirari te terapata yo pun kawa na kai parang ai kana ana kameto ate suayu era kana kameto ate suayu ana bonde na ba nangin ta mearu ari na oira ngai tani kai din te yo Madam Deputy Speaker asi ta kate nuwa ta wai kai te ngani yo ni bubuki naro na tata sebelum usara kina ba te workshop Madam Deputy Speaker ta ye to tara ta kaunta pare yan te tirare kapara no kon te leader o kanga yung ta to tar beti setu yon kapara na ko iya pa amena iya kain to commission na yo te Madam Deputy Speaker pero sa kasuan ni pa ipon na pa iterari te presidency akarinek pa yatara te iterayo nganaro pa nangaro no ye te kawa point Madam Deputy Speaker asin ore pa igire Madam principal te iterari te birayo asin boto kaya pa kay ro yarik tani kay didi panariyai nuboni makuri ani ka korwa namun tebe ya seni muske kai ya seni koraya pa ndi ko tesua Madam Deputy Speaker ayo ya taya pa desua na ko nanu na tay nung makuri na Madam Deputy Speaker aye tabi men tan kay didi aya vitia kino kometan to commission awara wando tetayo Madam Deputy Speaker ya busiko vitia ka tayro ko kaya ka kan no dari mina Madam Deputy Speaker ya kakawa kaya sinakarini araswa aris koroya asa ginano sinakara araswa kai sinana ko sinano asa mga takurere men mun ko ito puta nama da pasaki dia karawa kina ko Madam Deputy Speaker stabu arora ka bene ya deswa Madam Deputy Speaker agi ako korwaki sarang kakay tauri ki Madam Deputy Speaker pare te bira na bayo ata manelek te bere te so white mas te akin dapat te so white ba inagi kami ngo ki te so white ya kakarin na tiran rapat te tek dan te so wis ke ayo te so white nga te na pokota ri ko pai patakan ni Madam Deputy Speaker pangespon din mo ni rai kai ate ini mga ngare angkai sila mga pundo sila ko na no punta ka kilala ke sinare iki ka kiri to tare Madam Deputy Mesagi sila ko na ni kati to ara Paris ito ara rana ri Madam Deputy Speaker okay mataka nga Madam Deputy Speaker pa nganu aki na pon nang intakana no tapi wa pai wa ko na ringi wa ko na natay wa ko na ni kakain no ngayari tayo yan to no yo ema karo yari ema ka pipitia sarang karapara ki Madam Deputy Speaker sarang karapara ni no ya kan dari leadership commission pas kaveni ara bubusi pa tirange kunando ta kauri no ko Madam Deputy Speaker ayar ko era ongai ta kauri no ko ira pa main sanmare kita inon main peren sanmare asia in ko era ki au paira kan na ri sekundaro yan ta ki bibitaki
karwa to ben retum ta intausin te yo Madam Deputy Speaker. Tapos sinonuri Madam Deputy Speaker tabi warik stangiren dari kangan pun spawai ya te berestens anaro na penora yaina sinori apa yan tiga putih di temu api ayah katia kira patan dokumen ni nama tan masih te busi Madam Deputy Speaker pa ayo katia kin dokumen dari nama kakaya rongoya kain to commission Madam Deputy Speaker masih terangai Madam Deputy Speaker pa akia kawaina ya kangarun makurian sinori apa te dononon tegi putih bi mewa ayah kata ngai nana kuah harun kavenian tentang kita katakan buah lagi nakon te leadership commission ayo na bete tentang katakan buah lagi Madam Deputy Speaker atirang yo kunan orang tidiran kaya kaveniak punakangan apply punakangan lodge am dari am complain tongwe digin te tayo gier te bi mewan mu ameriki muaraki Madam Deputy Speaker. Madam Deputy Speaker, to bundi lagi na mati teki buan. Ate principle na Madam Deputy Speaker si serari si taray pare nakai terang leaders na. Ito ko kau ba yan teki buan Madam Deputy Speaker kena kami tua yang te teka na shell te beresential. Mentukin detay ya mangangan te beresential ngana atau pa iyay ta kakairong Madam Deputy Speaker. Terbusi ya kakawag pare ya tua. Kakawag panganan riyan kakaya gino ngoron to commit the investigate the leadership commission e pon diay ipugin na kan nora apugin na kan bokag to ate sarari te sa tang ngota kan tani ngayay masagi bukira bugia to bota nama to tori kana yey rota kia te na beire to na wagi terari the leadership commission Madam Deputy Speaker Madam Deputy Speaker to apun te kapen apun te nonori no e merologi na kinaba tay to workshop ay merologi na kinaba kay arun ka kaya kin to te inoma te kire ki to tirana te pupuki ang ni pupuki pa kangarun te di bugia kan the leadership commission sa kitaraan Madam Deputy Speaker parihan ya sen makulite ba ino pe sitara yamo men tono non kay sinori apa te makan isu kunon paint the resistance singay kari kau te si consult tabi wo teran suai ka to makulina non kay te ara tabi wo tabi te karo ito consultation terapata tuwan tawa kaya rapat ay kan din nara structure asmin ay ingay kita government system asmin ay may yay terapata to no bis ke suare ngai ya rari e ka karawa nga ta kapenin beberi yan na makan ntirari diswa Maungatabu payagi kuna nenak ana beberi ba na prosecute ke na prosecute te case Madam Deputy Speaker ana kuna tarag te tiran sa kaswa pati tirari nga bukan te yon kata meruat te birayo an kata meruan buto ka te kantani nga are wayakin nan kata meru diari maguriya te birayo Madam Deputy Speaker atau ay punta ka pa rin Madam Deputy Speaker sinang kakaitaw sarang ini kakaitaw pa yan te birayo kamenuak to tantang to sinong na nan kangay tantang ay kaya kuna nan kinaki to natagin na raya tiran whistleblowers ante betay sa mumaro at kangangan katin kakain Oscar kami ako ito orak me ye kana pun din kuri o sinang kau ngai to botan no amat mangararo na pa si suayo kiperak iberak ger ko tay pa ita kangao o sa ringa su mga ko sa noria o tara kita tangim pena din anwak yang andaw nanon to botan no amat Madam Deputy Speaker met kanga ye Madam Deputy Speaker pa kanga kan yaron to ware ke ni yere ito ko bito ke makuri kagameka ke to ni ranari ke te whistleblower ke to te terari te complainant to sa tangtang terangan ni ke kain Madam Deputy Speaker to yai me yakiran dari tere me kau bare yang te whistleblower ke to ya mandari ka ro tangtang ina pun mo yang roy askuran nga ito na binagyan to witness protection program nga ka din ko niyo kay kan Madam Deputy Speaker tawai kan na kon tayo kan ro me ito pa agaw na no pati te birayo ina pun nang tamero aron te waki nang tamero ari ke ron tirari te nakuha nga iratan kay di ito pa punting kay patuwan te pay ni kauring
na koira tani kai diri siria lagi ni careful kana se mau as bonde ni roi antai no ngora mauri metena no ese ka tera no aya kita bite men no meruru kana wari re kan madam te beri speaker sakara bari ki te birayu asran kai tauri ata uter oro ina ontai de workshop stangira ri kare yon sa tutana mi ya kau ke bayar yang anak itu tanah sama uriye nalo atau sa kain kari kepe pada tahu tiada kain nalo sama uriye yang anak orang bayar memang temai warki nak dari mina sebut ka mon warakan te biran nono yo meram te berispika karena orang bayar sebenarnya orang meroro meram te berispika salah bini apa te panan de itak kan wante wak kan wante tinan uri kai samuan ni dekat temanek asa gitu gini miru arwah yang tay kan meram te berispika nau tiada kan Rabai tayo karabe obera kiribas te mauri terai tabu mo ay to kinai Korapate sa teya korinya kina meroro alsa meroro ngandari mina ponte te menetan te pota kini mapuri bukin te mani peiden karikira ke tamen presidensa karinya ka on pota aksa to wea to asona ko imte takomen Rawa te madam speaker ai kwalkan do enagi nga baba ka meroro bare ita wa nang te te ronte Autokan de bilat nono anang de maroyo. Ada ya polisi na bonanda dengan kimelimer. Ada pun nakon de represents apun ta nakon de cabinet bare. Ita pun de bilat nang kate ke bare nono yo bare. As pun kate de bilat sina pun kate are ke. Ge? Oyo are pun de serun de ka tinaron kai di ro. Ge oyo to bang ya yo kai karo ayo artautea ino na represents pun ko ase ba. Sistem tahu ini mereka terjadi kenal nawa yaitu, tera yaitu lagi nawa indra narot nara kairi. Aku asinori ya kan ada yang kata nawa ya kan ini kena karena nawa kiri gitu, tahun namun itu tiada bribery, jangan namun itu abuse of office, jangan namun itu embezzlement. Itu aku bayar karena kau bayar, mereka kan apa di ada kiri ke, nakon itu, nakon kairi, dan aku itu tahun itu list buki itu tahun leaders ke expanded ini karena orang itu banyak kan orang kerja ke, orang ini payu te nono iyo, atau kau itu tenakon kairi di, kasih tenakon pakai gitu, dia baru pun nato auto, baru tapi tadi kau mengapun maringan kau tahu apa, ayo pun kita kabinet mak, tapi tadi kau mengapun tahu apa. Tiba kau tahu kan, aipun ngai kabinet kita ante betai, kan mengari kita yang atau kau nanti kamu nanti, beka sekampai pa, ante, pa angko aku nang benar ya pampai. Ia itu kan, ayah kita ini kau, an dia tarik aku ada kan ngai, kau aku nang, tiba ia ke ilu, tahu kau nang kan, ini kau tu nanti busi kau kan nak apa, kau nang kan apa ke ilu. Ayah kan itu prinsip, kenapa pun nak ilu mending security gitu lah. Kau nak ada data yang kau nanti nak kau ini apa, kamu dari yang kau yang nanti, kamu dari yang kau mesti kau ya, karena pun nak ilu mesti kau ya, ngai ayo tu, dia kalau pun nak nang, tapi akia ilu, ngai ada pun nang kai tahu nak nanti bila ayo, apa pun bila nono nak kerja kerja nang kai tu arik, baik tu kau pa, nono nasi nanti nanti, tansa data yang memang ada pun bila sih, kai pun kau lagi dah ngai tansa kai di. Oye itu muyoko, yang ani jadi botan namet. Ati muyoko anda sinakaroya, sek bukira, me ibukin te botan namet. Sinakaroya metis to kau, teriak. Awan nang kada itu kau nang dah, nang kau kuri harun te birai, namen nai teakin na. Pun, kau bari kang bari, ter kau te kata kian te kata kan kaya, arawat na baik ka, irawat am korak, irawat rom. Apa sih nak apa pun kita nak ada kepak amal orang, kan apa pun pak. Ayah pun tenang kau pun nang, enang metode, kau pasti kau nak ayah tu tangga ini, bayu, tu biasanya dengan tangan kau bayi itu muyo, esen kasut bisa kata kata pasti nak karaya, tes tu kau ada dia, ada kau pasti kau dengan tangan kau balik. Kau nak mana, tu ber, agak Erap ay nang boto katon bilan nonoy. Ja, usti ko Mike ta hoven presidents.
Ora bata ka women nam meroro nangan kanal tani meroro te satia karine ki te menda nos honorable sir gere mi tapai ena ko te sate. Ora ba the speaker gan data te karapako ke itau ba otara na resente akinak itau ba sben buka te kantelinga sa kaidiri ana karawa tiriai ke anon tiriai sa tatis ta te bere karawa ki aspen tai bangan sipun sira kinira ana pun tuangira ka antai anor ba ibu ayo kesi ayo kanuan tuakin asmina inona kesak sebai sebai di bila ayo okay it's an improvement yon alena askato ibu kinani sebai na karawan tiriait de survive akarawan des tiriait survive en aki siri kina koira na yande tua asina fosina basina karoi konnara kwawa en aya na ira ka rakatani yai nigira tanere karesa ngi basi bani kai gi bani pa kuna karawa to kwawa ngi kuna ki no kuna ki survive os sa yang kiat ta improvement de yogi angare sakamente bete survive sakamente bete awan kanuan te bete bera ngaira akitanti pa de uteka area ini karawa spangana esta waida pa kanuan ta da uteka survive ge ngai teman ngana is the report survive ge ayo siraki ay ka venia pa ira mete bete dan muaki ay ka stawaida pas ay kanuan stawaida pas ka tayin tiakina survive okay the siraki ay tiakina it's on the report survive there are the qualification at the German Public Service Commission appointed katana attack garam awan te ka sila survive asile te bede biye asen ke ka sana ngaro ante ke CDA of survive hatera the qualification on to wari tira na kana eri ne gida pa te survive kita to ko survive akan survive pada baya eri survive pa sa te ito ko ra kai sa te survive pa and the big supporters of the ayare snoria to ayere bugina na an kan wangaya ya ki karo kinta pa sta ki dai ga ateria yo ta ki no atera koi garo atsa ai lawan asa ka tai ka to ke sai te bi la yo ka tai ka to ki ta wa ke sai sai de und der gara to ko und the workshop the gara to ko the workshop ete akinaki tisuangaki pa era ke ko rawaki mare wakne ki bisi but the prime minister the deputy prime minister forced to resign manana makuri ari sai pa ye bugin swem no ra go so very incentive in tai kano sai maget bedi sai ndero as mimi ki sai ngena survive argandaninga pa te tuaio ina roi to andare e wa ka roi ana an ka wain andara tagina andere rita ta tu wana mataina ando ha to station pas to pa ye ki bai ka ai ka rin ka ro mate bai ya sin na kai ba arawa ke yo as but the gold standard in kind of ayo haribisi okay awan asirian learn meye pateras na konan improve ye ayaratu pareane un date te karak survive ya karawan diriye desi bugina rangaida
tan kai di para ko ki si just to ama te meten karak ti survive ngi ko ki just to ama te si ga no to no ri ga to bom ngi ko just to ama survive meten ka roya every day mel men te pe dai ga ngani ka roya ako ta check angan ako ta angan ya survive mandar di tua pa in ka uri ni de besi ka roya erin ka roya na sina ka ida ba an uri na survive pa te mapuri amon te kawak pangayangan puni kinakim roy ko men e ye yon to ko at this RTP is like correct. Korabati sa din, nabusi ko mic. Korabati sa din, ako riniyag na meroro, na kayo na kong kantay na kundi sa din, ako riniyag naman na may kismes, so kanton na honorable diripata, ina ko yung sa din. Rarabati ti speak, kay ko nga na yutay, may naiwaki ang kay bunti, ti pakantay ayo, ti panari ki, ni kami rin ako ira nga ira, kay estimaton ng anak, ti mewa ti ki bugin karon si pangaran na iron ti atuwa ti men ti men ti atuwa ti tam ti naso ti tam ni erori ni panaya ka ni Christmas mo ti mengori akam na ben ni mewa ti sa babae ngayon na ti men na ibuto ka ti ko sa iyo karon ni repon sa ti bigero men na reiterayo sinang ibuto ka ti ko sa iyo ti sa babae ako yan ibugin ka ng ni mais ti sa babae. Kapag di mo ano pa mo, sinapon sila ginira pa. Tiraroy sa pangar, kay si Vitek. Ang hindi tayo, as kung naani burera tara-tarang iratan, kay diri pa. Staw pa si Vitek, ba sinapon si Nira. Si Mani nga, we are called to save the people. Kapag nani Roy, the principal fact, yan, dinera pa iratan, kay diri. Ako gantay, tapitay, si Mani nga anak, yan nakoran kay diri. Siya tau banggi ko di bati sa kay diri. O yung gue. To ti sibi kita ang gue ti uwe kita ang gue ti tiran ti mewa yu. Ako man o si maning. Ari si pangarang ay kata ni kay diri pa sinasebo niya ti putan namet. Era pa ti bira yu ti sa babae ba. Ko wan ron sila ka may na to. Narimay na ito ay nangin ayo to ay usi dari pa nang mo na rikin tiyan. Ito po na kay sisira kay kas, stangili, ngay datan kay rin, tiroroyo, si Kanori. Tira na ko royo, ito suwayo pa, inatin na mga karikin akong tayo ikano. Ay rap, panotaw. O ito suwayo, yang anila di kitiyota pa. Tira na pa iya siriya ni Koroy, o tira na pa iya siriya ni Koroy. Ngay datan kay rin. Ato asiko nangatabiwara, arakatuto, toko wang ano to, ngay di sa kay diri yang nagitira pa ka anak ati putan nomet o yan ora kinti tapon nang ko na anak ati putan nomet an ano ko pun karawan sila kinu escape ina pun nang ano tikay tao ko nga nagiti Jews utoan na ko kung mga kusina ko pa inanon Jews arito ka na tetaw teka kangata yan pa ini katuto di sa bibay pare pa ikari itaw pa di suwayo ya katiri dari pangayang ko ito sa kairi di sa kita piyong bukong nakusina ko pa inanon diyaw saan di ba siya kiyang pa'y paano pa itiputan namin kanang ko ito sa kairi di sa babae mato ako nga nagiti credit card ako wan di batay suko siya credit card na ko sinano siya kinano na po nga nagiti credit card di ba ko nang inako ni kapuyang pa'y kinipupuang puputagi sinano na naman itiputan namin teka katayan katututi sa babae may tawbay kay Puton Roy, tiyang. Kung ka nakuha ba di sa kay diding ko, naroon na rita bigat. Kung po ni ka tidak iyamet. Paano tidak iyam ko ragi maram, nakon na ministry. Kung ko iti sa kay didi. Kung ba di sa kay didi, kung tawad job, si bayam tawon, kinano. Sexual harassment. Itaw ba sinuri at wana tigi si Amerika, kang aidik iti, tiya kagyayo, idik ba ti wana ti issue bubura. Ngayon ay gilibes, kang ay puri ni kakangapari arakati, matibira yo edi ay nanganida te kau ngana no ngai lagi sungora bangkan ari ki bayi kai yai tabi na pasina katanga te bero sinari bo sini bayi kai ay tau bayi o kakawa ki sa bayi
Ay tau pa yo bukin ang kay si Boto ka ti pirayo. Pay nang po ni karaura. Ito sinira, temen na imin temen na inanon naratay ni mamanang patirari ko koroya. Ay rap. Sekarapati beristin sekarapa kabinet os pun karapay ya. Kahit tau ti ako pun ngai ni kaben kay si ben ni Boto kay. Pare antay tisuayo ibukina. Tisuayo ko ni bukim. Ay bukiw. Saya ko na ni bilin ako maye. Ay rap. Pay nang imuan nan. Jinawina. Isa bebay. Totiraroy. Tayo ni benefit ay kanarik. Mentipirayo. Ito ako natuatuan. O temone ba yan na pun koroy. Ena pun promote ethical leadership. Ito ba yun ba yan ang inikakawak. Ena karikya. Ti culture ngay na tani maguri tani kairiri. Sina maguri na the honesty, fairness, at the respect na kun narakuha values. O inakairiran na kun karoon na decision makings ay kais o mendye. Tikaw di sa babayre, tiswayo, enapon increase na ba accountability. Itaw bayo di ba yan ang inikakawak. Pangkana ko na sikunan nura kinipaya sidiyan koroy o sidiyan nagikoroy. O ito ba yapon ipon make us accountable. Pangkana ko koroy di ba yapon diyan koroy ko pun accountable ibugin di ba yapon diyan koroy ang guito sa kaidin. Mangkana ko pun koroy di ba kuriyan nagikoroy ako na accountable na ba. Nakun di ba yari ko kikanta ni nga di ba ko na koroy iti sa babay. O ito ba yun di ba yan ang inikakawak and increased accountability. Ngayon, tani kaidin. Ang kana increase sa accountability iti sa babay, na po ninens na ba? Public trust. O matana mo na niya i-trust yun. Para sa accountable, na kung payag is koroy. Kukoroy di ba iya po rin? Kukoroy di ba iya is kukuta ginagawa ng buwak. O mata, ito public. E na iya ay trust yun. Ngayon na tani kaidin. Kanaya kaya ito sa babae, ano po nung usila na ba? Na kung narimina, ari na reduce the corruption. Kung accountable, the public iya na trust yung o, kung ang imuan na nagkikiri ka, ito pa iya na, di ba the corruption sa babae? Ako, naroon niya sinuri ang tapo-tabiwa. Ito yung tali na ikapan, tibi-tibi, nga ako di kipati siya, tigit siya kaidin ko eh. O ko po ni kaubay na bende tayo ako. Kampunin ko na nuri ang tapo, tabi ay kayo na kita. Sa akin na tungaran tapo, kanya pa. Makampun na tayo, ano ko di kipati siya tig. O ano ko di kipati minita, open overnight. Kupun kaubay na, may sinadla kaubay ay kanurat. Ako po natagi po po dyan, matanggoy, po totisig, o hindi tayo ko tawatin ako. Ako sinako na dampay ay kakamimiti sa bibay. Harakanta rin nga. Pa, mendisuayo, o ngayon na tani kay Riri, sinasit the standard. Pangka na si Maguri Roy, si Maguri Matis, si Maguri Matikuawa. O kaya ni Kilibas, akian mo rida, akito ko nagkakina no. Ano pa rin na ba nyo, hirap. Pangagiti, yan ang siguro, ano yung imungan na noya. Tiputan namin, tani kaya na beti standard dari sekatiya. Mangkano ko po nuri ang tabi-tabi, wari po nang kura-kura ti corruption ni matirayo yatani. Kaya di, wala po tinangon, imangori mayita, o yung mangori kirimainan. Ngayon iti suwayo, o kanda rin at isabapay di. Pangay na tani kay di, ay ka, sibun tara-taray na biribin ni mataran di tayo yun, kakarubirubig. O ti ko ragyakya mo ra, o nakya makurura yun di schedule ayon di suwayo. Sinatay sinarik, papain ka toto. Naku, yaraputan namin. Kaya kung naisugutan at kaya para kinibas. Pati nata, ay kaya, corruption, yan. Di sa babae, di ko ano wali point. Amen na ikay na bera ko na ano sila. Kairiran ako, karoon na babae na ika, aroy, o isak. Itaw pang ka na, si Benin Maguri, mati ethics ay isyak, isigiroy, at corrupted the mind decision making.
ena pun ta maruana kuna pun dinirina na ko ya amo meta ko na rideya na kon na ya credibility na kon na pakawiya na kon raya nasag ko na dinirina na kon alisibon na tayo ba ngayon ay kay dilira na kon tapo ay ka nang iroy adi sa babae di ba yes na noria bangkanay inang tamaro aron tarakira para international relations o tarara may sinan ko na po nang sigiroy na at ita po rin ito corruption niya nang sigiroy ti kay di matira anak ko nando ko tinan investors na ko may nikadikira kay yaper patay ay tayo ni babae di siya kaya tinanon no kitira sinang sabapunte akin na napay nanon na ara workshop kitira ti level menano sinaka nga ni karukoy tinan investors igilipas o ito ba tiwo na may boko na iyo pangkana siya kaya ti corrupt taramain no atay ya para babae di mara ara kay diri inang tamaro o tinan investors sinay ti confidence roya awan na o sa gisinga ti sa babae ako na pa ni kamatua ara diplomatic relations makasinan pareho no ni makinira at trust nira the leadership is good the leadership is credibility the leadership is siguro siya hiroro mga iya pantiyan na kaniroro mga ko hiroro mga yang kay onti po nga rin na yung mga nuri ba nga tira mga kawa ko nako ani ti po hindi kakawat ang kana sinurat pa ara kay diri at marwa man isip o sila po ni kinakin tiyon na sukunandik patinan agent ibukin good governance tiyon na ti sa babae de tayo kadikin karaparap na kung ti presidents makain na nasiyom na kaya siya karawat ti birayo ngay teman na inang inifasinet ibukin na paibuntang dia pan na wepa na kinti tayo yari korosi pa nga bukiyaw po tan naman itang dia pan na wepa na kinganay yagi kapakaw vet inakon ti text itang dia pan na wepa na kinganay yagi kapakaw inikam text nakon ti text itang dia pan na wepa na kanay yagi ti clear aw interest ti kampan na yagi dikidiki umangay awan niya sinak nakuyakan to commission gero hera ka mag karukoy nikini pa ya kan irura ore ka matay ba to pata ko ay kana ko gi atati suwa is not an excuse angay gemondo ko yare tay kana ko umeri na ko iya ay meri ya kana ko ato min reply ni karko kay yeke tay ya function job is kiyak panggero ko teritoryo ya kana ko na pa umeri na ko ya bubusian na kana ko meya to wait vision yon na mi payo ba nakanwaya ito min reply aw kanta ni nga paong awan na nonori na tayo meri pa tira po nga na nakatiri to commission awaki ko na reply na kon ara meri as kana ko na ko iya aw bubusi na ko iya pa eki ko nan tina tiswayo kanang kuya tapim waki koroy tika kay na ko na ko ira ngay dai kay ni kapen ay katani kay di patirang kis ko na ni kamato ati suwayo o sina kamato ari pinapun dia ni mato o sina pun wosira na kon titay ay na pun corrupt free environment punti itu corruption paya nang ini pura je berarti corruption na yo pay nga ya tiri kidak ako nan dikiyek era pari ti sa babae may na imusirawa ko kay tawri para pulen te maroro de kanay spena kon te maroro mga itemen na nang ni passionate dia agin suayo mayay pun tatakaruan ka tanya puwaw pokono ti sa babae payangan na yung point ki ikataya stress in tayo yo anarik pa putokan te birayo ako akit yo matay ikororoy sa ginanon na pa si kororoy naron na rin sa po ni kororoy kanga ayaron di sa kami sige kayak may dinanon na rakikiyak ay narik ti suwayo papuni kayrarit ni kasida nakon tis atiriye ti mauri ti roy ti tabumo ay puto ka monwarekan ti birayo ti sa babae
Ora pa desa te na meroro, ara sa meroro ngana ri mina pon desa te ya karineki. Te mena mei tara te ina ieta ya ono po te rieta me ni kia kena ko em desa te. Roba, te pili speaker mai nei wagi ya role me kain o mo ko talo et. Na ta panan ka me ori no koida. Ni desu te io na ki ar ki malai. Na parin me ori. Na ko mai nei yang o mero te pe wa yande. Ta to no te pili ar ni ka ka kai. Mantai de ki dai ring sputa ka derari. Ha to no no te pili. Ako pon bo to ya pare. Ayo pon boka. Auron abinawakan na nawaki tawa pera kini bes ay sending pate menda te kain te to te terapatar te yuwen na ria ada yung bukan te te manguli non kai ito ko pa ay skina kini pa yara aray penja sa ngoro ente pete are kang ay tibe ya te na leaders pasina rari sila sampion te rari to bag yon te anti corruption ito ko pa karo-karoan to ko na raso pun nga kakuruan na nun nari spundangin nari yang do ngai da dan kai di ke sasan nangin kosen de UN global level sa sabin kosen na to regional level sa tik the lead in the nari yon to wagi bokana ki de ta ngawai ai ma de de rang yon to de pernabatan de do no kan mo na o te kan de ga ngai ngala de ga pendena de professor yaki to kin ani ko ya ba o trainer ke bina on the PSO ina ka training ya tan ba to yo professor Franco ngai mero na ngai yo yena na te ka ngai ana success to organization it depend ke associated no kuya na ki tan makulin to organization ke na ki akairaki na anakangan ke an failure the organization ahin dete associated no kon tesa kai di angana baga karon de kai di ay pon fem no bedarari tawa ane na research pai image do yo kan perente ni ya culture te na business te na organization ay kangane kan mo na yo rari au mero yo angana pon sekarang pa darari ya ke de dapat akan asan tuan ibu kita ke ya ispangai ibu kita dari, anti corruption terus dari asan tuan ngaro ya yo review yo dari bedesuan kawai, mga kosnang ko dinan nono lagi, sita ko na mai lo sakuri bayar dari, penjerani ina pun angan karukuari kita dari, anga arasuari ari angkai, nakon begi kaya posen de akinak, ay nakangari kinora kimina. Ana arawa da tante ya ki apun sen ispanok ngoroi bakura ki akairua pay the price ki apun hold account po no kontrari on begi asan apun hold account po no kon begi asan ngoroi yan deso ayari na ito pa ya alita ya sandari kan po na ara position da do ito pa arisbo to kaya ara no gitu kang ara situation na konde temen men negai kang asa ki kaidaran nare yasan katakin ingaro mai to pata ponte ta pon tamon mo da yesare kana sepon sidara de tesuan kawayo tesuan bangkai asabon ngai na state no iru ya nan leaders suppose state no bai iru na ke yasan asan need the list yasan darai de veres de yo aton tai kan ro pada baina ba ane dinali des kaya kirang define roi lokon to ponto tenan generally universally kan recognize the basis pa ina kan define the lead bangai sa mga ina stada ibugi na kai pa ugi na pa yasan din the list ay to pa esa kan kon research o nangin de bana kan erang in common angin the leaders dig in the context of the corruption legal document erang in define on the sources of authority erang ande ki rum to di tulme kinak ki tama ka to na una tarwana pa ito ngade na pa ito poto nama tagi
mais sila tu resource imina yan ng control ki ang ayay tinan mena ayay define na padelali padelita ki in the context of third one the bebe kan koi ari anaruta ki ara poto namata panin pare pon denali ja sepon yakola ne pon mo ne men de grupo ko le derita te kawa derita ki ayari in the context of the mena an kan ara no no ri e pon ye pon define pa ali da can be enang do da derita do su derita dera in the context of the ari ana framework de mena to pa area ngi ki anga de dera ki ni yang wan ayari tawan nga ara ina su ko baterari anga ana arabusi na kontrari tapon te sensi ana ko na puntrayo pa ito ba pante to common me no isak de pa ito ko the best practice na era ni te pede sa pol ne na nari na best practices sa yasan karo te ko ko nari kan point dai ani tayo mo yasan te akin ani te ani ka si kasukan te ridikin te pino ani sinake na ana ko ndi boss na kontrari na konte de commission ibukin bakuri to an be kan kawai ilu ya to koraki area sen define aben ya sen kadine kinte de lista pa de lista de arne ko de andi tes me to te pino nuwa ai ya ki dang to paro ya kan ara botan namat are de tepi me su o tepi mo no o tepi me me o ako na bandari ngan me na be no de to de pe kan ka wo yak ki de par ki na ki be ri ala ri des to sakin de tapun makuri ari de sexual harassment na ya san de merari kan wan de de men ay ala ta ya pun nak sanak de ri ay pun na kon de ari ko na ni karo de tang tang ari ya pun na kon de commission Nari bos bote tepi mat denu wani rik epon to tang to yung ke kanga ya pon te site nari to komisi me ka mana ke kasu ke bote nama ta ya kon andari pan kinak ake ya konan ake ma ka yandari kangan tang ate ko wari boto ka te kandari ngari apori irian desu ayu na pon nari de the whistleblower act kina Are yes at the Yarang Dory, Rasu, Sarang Kamomo, Payu, the Swearing Dory. I put the Sirak never double on airport Gorilla, you on the Rasua, Airpro Masinagi. I put never the force pin by Nagagi. I don't want they put the Tramitaba yon and in the Swayu. But Yakiko, none of the I was sent there. And upon the protection lawyer, I put it in akaya ari po pegana anuri patinan beban kawai Takita siyan ka nga po si Ronan de Meroru ay tong pa esare teknik ari ayu tesu to ngane apun tesu bukira arori rangan tani nga pa ya ari apun ora ro bodan namat ina data pa ya ay tante ya ke pun andi bosini ana bodi ina para ara kayu asa sani koro ina rakao ramma koro stong pa sikoroi pa skapongone pa makara ya hari no ai ara bodan nama de bugi no koro aga pis no ora deri ana ma bodi ni program taput commission ana ma pon no koro karo onde aga kaw ke yo ke ay sare ka ngai Puninga iro ya sinen kami nupai nanti suayu, sinen kami nupai nanti tu ay, na ada ke tay, kaya nura ke pai, sa karo yang kaya, sa kami numaga, kaya orang dari, nangin pongan, atau kan ay sari ya, ay pun kau tu mentar mengajar tanti pas kata, ada aku mana pe, tapi saya pun tanah aku mana pe tahu sebenarnya ke pari, status bagi terari, kang Harun this one ina karikiran ta kangang again kangan dopera yara wagi sumulan dari isto pa sikante pare ira pa to pa ayo ay pun ta kaulin na ko yang ay tan kay din ka pa na kisasan kan kanina gar kawag pa ari ma ay tabi to commission song yara boto namat pare ay ma kay ay begeta akan ko ta yari pasinakan di polis nak kay kawal to commission ay pasinakan di polis na sa di nga ba ko Sauran
ngora ri ko res mara akana tante ya kana aro ko mira para ata yo pa tena ko de sati I start tena ko kanga it's not a game I start the game but the wanga but the game but the mo ko sati pa ipon the real duty ya wana ko roya ina potan na ba ibu kinda ba na kibas era ba de speaker ya ko to ka te tono era Korabati sati, nana pasti kwa mic. Korabati sati na meroro arasa meroro ngana rimina ponte sati ya karine ki mei tarot ina ina no te menna e honorable te wai e na koim te sati. Koraba te speaker ngana ku ba no kona ikana ko meruru me mai nei kana ko meruru o iko ko wai puni karo wai suru pa ye o e ko an ki suru pa ye dik e suru pa ye dik e ko na ba kana itete ye dik are e ponora are te kinna sabai e ta kinna ki ba si sakairiri iria inta tekina jes teriai atoko kana tai so na begin sabai o ka nga silang interati terayu anga to se bai kai du se bia pun tarai ngai da pun tarai ai pun si ka ngai na ko ni kidi pes e ma to na pun te tere me to ko e ma to Stakaru e kai pang ko serang inera. Ani ko ne sabai e puni matoto. Akanani to kwanya pa ikai do. Hai mimi e. Sabai ta ina pa sakai dina pa ina ka karawana pa e ko. Iko ko wana sabai na e matoto. Sibanen te ka pun na ke pokora. Ai pun ko wa ngai na pa kai temanna a ko ya karawa es eri ko sabai ibun ta gina noi doi me to wa me ka pin na long na ko ni kiripas pa pun kai wo te boy ya ta metami e kai wo ko sabai ta ka tinu wa ka ngai ti sakairiri e me wakina e e bebe te ai te sabai ai ko na ngai a te rabu na ngai ko na kia kini mewa kina neuna e ma to ana man na kia kinim tutana min tutana pai kan ngana konim a enerik meun tuya ani ta ku kai pa ke tuwe runa ai ka e bunna ki kona ni ka kuru ina nun te kina eriko ka karawa eriko o mewa kina eriko punna kia hosi ko kuwa pa tau te ka yo tai ko para ure ko ni ko nan sibana ko me ka ngai ntai ai ka no ko no te ka ni tau sin te ye o wakia te ka kai mauri nanatangi la ke mauri narana e as papa ina kin kai sapai o yo ko mo Aria tiri na pegai na koni kiribas. Pa yei ki te rou e na pakara. Te utan. Mai mai na pun na kia. E te anki ki pun te kan titera yo. Ha pun na kia men titera ria. Mauri narana pun te akia. A te ton tia ton te butak pun te akia na peka ngai. Mauri nana tangira te uea. Awakani sabai. Yari mengai sabai ngai ai tata ngai ai matam sabai iko ko wa e ka ngai ro when me wa kina ka ba na ta ta kina an na karo eriko mai ko na sabai kanai me wa kina tuta na meuna ina pakara pa buri ka ngai pa ni ka pa ne ki ko roi narau o pa ni ka pa ni aki ko roi ibuku ai kon na kanai ko roi pai pa tongo awan
Ana ko na pun tire nako. Ai pun ka ko wa. Ai si ka ngai tau te kai ka nako. Ipun nanu ka wa ki. Ipun nanu ka wa ki. Ai te ki di bes. Ipun na tai. Tau te ka yo sikarapa. Paya pai ni te ka ta maru. Mauri narana. Mauri nana tamira te ue. Awai kai te kai ka. A sipari ni an nam tau puki ai se babai. A pun siparin. Awante yana kona ni ka kevei ti sa ka kevei. Arawata kai ti terayu ai ka. Rora man te tayari. A pun tia ke te kai se babai. Yare ngai ka ngai. Tayo te se babai. Ai ko. Ngai pun nak si koroi pun ko. Ia tonga ki pangai tirita ngai tutu. Ibaba kani ka wai na kon na utu. Ipun ko awa. Hari kina ko ni kain na beu. Ang kami kambo ni ko awa. Kani ba kani kaya kai. Kambo ni ko awa. Pakam thay may baba kani ka wai. Tawa na kon boom. Tawa na kon nasyong sabay. Hayo bunti ko awa. Sinaki. Wita ka na naikay. Kabarawre, ipun tete roy may kapinaw sa pari. Ayaw ngura, o kamda ba? Na, aw ko sa pari, itete, at uwari ka rawang kayo po noray. Ayaw ng panaw. Ayaw tayo paingay tayo kini. Ayaw na pun buwanay ta kamimi. Ikaw wangay. Ayaw na pun buwanay. Yan ngay kangay, ngay, yes yan koro ay bure. Yes yan na paniroro. Yes yan na panar. Ni nanonang. Yes ya. Yes yan na patutar na pan corrupt. Na au corruption di sa baile. Yaki. Ikuwa kikilibas. Ay ko kowa. Yes yan ni kabure ki lo min karabus. Ha kaya. Isati yes ya. Kaya nang ikabuliak. Haka yo uputo nameta. Irorin kay ko kabuliak po ko ki kamanaida. Payagi pare kare kapay. Me ko ari ngay tamanin nakaka. Mata watar-tar. Koy ko wa. Pais ba nako. Ho ka ngay. Sipura si kamuwa. Nakiyak. Ngay ta ko wa nakiyak. Pare mata wa yitar-tar. Ay inurani ba si Kibuak? Ibu na ko rin kaniya. Inurani ba ka ngayara? E kasi kanano, kampo ni ko, ibun nagi ko na inkoroan, nakoroya. Ano tayo kasapay? Yari mo si Kai, kini ba siya yung ura? Ang ano tayo kinagipatira to tayo kan ti PSC. Ayaw riyan na. Kasi kung ano ba kayo na kanya, kakaya ipatira ng qualification. Antay ka ano ko, ipun ko. Unikasi roy sapay. Sapay dia kan tapai teknik ko para uri yang kana to. Yang kami pun tete pun ingai pun di setting. Ay pun nang roy pun ingai. Ay pun natay. Ang kanay karawan katangay na ina ko imi. Akam na tani ni mako. Kam na tani ni makay. Ang kanay yung tarawati ni nakakay. Ay kamako na ti setting yati buhay. May ori tarawati ni no tayo ako sumaye. Pangay pun tisa puremay. Nakikiyak. Nakapanya kura-kuraw. Nakiyak ni mewaki na eriko. Mewaki na neriko. Nanim mangaya. Ari kay morariki. Napunni masinana. Ani Maria. Paita ko baikan ni. Tayan nanwa ni Rona. Tinano rin ano. Tikikiyak. Tirari. Sabari ka para ako nga na ito. Ispan ako. Mayo pun tisati may tarawatinan. Apun tete nang apun ngayon ako imi. Yaki karakarakan ner. Ipon nang apun ngayon ako imi. Ay ko siya ba? Nakiyak ni mewaki na eriko. Teteki na niriko. Matotuan tapetay. Parang anak ko yari yung mga kanikang teka. Ikan nerilik. Karawan niriko na pero isa pari. Ipon ni matoan. Imato. Ma yaki. Ni mewaki na eriko. Nanatangira. Tuwea. Mew. Ayun ko panaw. Ay nuray. Iti ay po nuray. Inora na paparaw. Ay paranay.
In order na ba kunde kaya ka itiran kos. Ake te bai karapa. Aya nung radi kaya kuni kapit nalu. Ako agi ore sisipi ko siyo mo pa mo ore te bai kapit nalu eh. Ngai hanga ye pun ore te bai kapit nalu. Pun ore. Ikuan na pura pun eh kon na pura. Yari sika ngai sinapan ni kiki yak sinamaya o sinanim ma edu ko sinamaya wakina. Mea wakina na. Tangai pata te katorika. Nakani mai me te katorika. Tangai pata te ra te ki yusi. Nakani mai me te ki yusi. Ngai pata te ra te ki bisi. Nakani mai tangai ta te mongo nanim. Abun na ke te bea ko nandik. Ari mea uraio. E kora te taparukua, e kora te rai nanu na sapai. Angani abun tona te mene ngi te mena ko nan kangai ayo e kan. Ari tara. Ipun ko nan. Abun kangai ko tu yen ka te pena ko roi. Eto, sa to nang rabang ngai. Ya mga wakan te bete. Ya ka bara ure si sabai. Ai to bakam nang ko roi tan ti ni ka ben. Kiki ek ma ai artatar pa siya be kiek ni na wa kina iro. Menda uta ka sabai ko para pura na es panako. Abun na bubusi ba. Sina ko roi rok. Ara pa intain na te mauri. Te roi, te tapu mo. E ramane ki nan tangira te atua e maka. Ai pun ti satu paia. Ari pun sinana. Ni maria. Te baritinia. Kurapa te speak. Korapa te satu ia koreniaki. Na meroro itara de tai te buina te menes. Te satu ia koreniaki te honorable te Pirandang Simeon kona ia te ia anak te benmeo te menes me ana kotau pokona pon ka pepere roi meroro te benmeo te menes angkani ko na ana kam tai meroro min te trana rei te break. Angaya ya na rana rei apun kai na roi te benmeo te menes te satu ia koreniaki me te te we me ang te mena sina on break na on rana rei mo sira to utan ka to kitaka ina ana to kitaka te speaker ri sina ni ko sa mga perendo kira ikai itirar naua pon ranga kang mo sira mat yaw sen kaira
Asinari tana kora meruro ari apa roi ro nara sati ya kari nek temene mete betu miang on bota beranang Simeon nangan ko tetai sati na koim. Korba, Deputy Madam Speaker, nasa tita man mayan, ari presiding ni honor, andi tita terme on tayo. Yo korba nga kung nito fo ikan tete tuda na. Deputy Madam Speaker, John Ono mo tamaro ayo Madam Speaker. Pa esan tayo na Madam Speaker ba tayo pun ko tayo katinan tituayo. Mayanan, ang ko akan tinanga pa na yey pa ka sendik dararuaya tan kay di Madam Speaker pa. Ano na kuro yun, ayaw makus, ayaw aki bukin tepotan naman. At tawag ngayon lagi sa nanay may edad, Madam Speaker. Sa tayo ba, tabi tayo, sa tayo ba yung conflict of interest na ay hindi ngay kitay rin na uninvestigated yay, Madam Speaker. Pero ay kiniba sa remonte waririk, o kayo tayo. Bika nga niyo, ay pun kayo na to, ang kayo, ngabong, ali karaw ako pa yun. Ako kaya ang ito ay kaya na taon tayo, tatahan kayo dito. Tatahan na siya kaya raya na ko. Kaya tapo, yay ko wag kaya, mari yung investigated na kanya. Madam Speaker. Madam Speaker, Deputy Speaker, ano kuto-kuto ako, ayaw mong taray. Kukangay. Kaya mo ito na yakangay, o ito na yapundogin ko. Okay? Kaya ito uno na iyo, kuto-kuto yay ito tayo. Koto-koto ito taka ba, seriya norat takanga ngayo. Paya, erang indawata. Prevalence. Mamani nga puni nga iya di kaya na taraya mo. Okay? Ngayo, mga kanga at yan, karakan na yatay, anak committee, anak select committee, antay, kitauta. O, anak karakan may yatay, anak mo ka na kayo tauta, parang ito ko na gingay. Asli siguro dito tautakan, buko to ka tautakan ni karawatan na vote. Kaya ang hindi mo to tautakan. Set to corruption na ito, Madam Speaker. Set to corruption na. To corruption. Nariyan ko ay set to corruption, hindi mo sa taniyay, o sa mani na ron. Ang ngayon kasi manayay, ano yay, karuwa nga na may yay. Ay nasa makan nagyatay. Sa makan nagyatay ba, ang set to corruption. Napunta corruption to one, ay yung takabubura. Ay rin, norak yayo, Madam Speaker. Pangayari sinimera yon te komite kay kara ikapara upuri Madam Speaker. O bonna kya nanun ka ngay ko wai mai sira kay nanu yaw putan na mata. Ay to emen konan karawak. O ngay ayaw nun ra kyo buwa. Ni manin au komite ay men yon. Tapon nilaw men na orang kay no asina konan katemen. Tayo ay mga ikiban ko na urtemen. Nakunota na nakako ba tayo ya counties nan ko sa bari ko konan kay. Atau iyo tawati terati kanuangan de magul. Sebut nata kanuangan de magul. Sata kanuangan de magul Madam Speaker. Makanya orang Indian kanuangan de magul. Awan itu bayar dia. Nda tarag Madam Speaker. Ay dia tahu tak kan muantain yang mana nanda iyo. Asal mga unta kaya na tayo tinis lang kay. Na mga utara kaya na motion to be resents pana anak kamewak tan select committees. Ay daw waya tayo na kay. O kaya po si siguro dito tayo, ika para ubur. Kalitatan na yun ma, ibon tata ma. Men kapitoy-toy na no. Men kapitoy-toy na no. Kapitoy-toy na no. At ko lang na atata nga ito ko lang atakaw. Punto ko lang ikapunta na pari tayo sa bay. Pari tayo teman sa di may taraw at inay no. Teman. At isa ko na siya ako sa bay. O kaya di mo kapuri at sa bay. Ay mo antayin, ipakamuha mo. Baka mo nga sa isak, o tayo isak doon na ba? Pupunta kaya. Ang ayan niya ko. Kana ko na sila, anak dito man na tiyato pa, inamat ibo gila. Iyan ta kay Bank. Ayan. Ang saksiyan haro, saksiyan na inari. Ngayon ka ba? Kaya mo nang kaya, kaya po ngaya, yung sinade, kamdam na urin narana. Kaya ka man dati, grisan din sa bahay. Ito wayo, grisan number 1. Reason number 1. Ay katayan nan manaya kain taraw tin na no paano ano man ng ano ko iron tama tayo. Apon na ron ang anak tama tayo ko laging gwen zeki lori. Ako katayan karo iro ko sa bay. Sibanen nagiro sa bay. Asige tiyak.
Ya te pira yo se va nga kata yen dan nga kata maro ara botan nama te yari kiriba sa siri boto kai se va ko dai kan se va ye to ke so na de in wo ge imir dan the communication vai e decide bo te yari banangan ka ngo wa to na tang ai bukin era ka te te kampanye de yari sa ngai ai ita kinan se va they decide one to commit to board of directors ai ana ye se va i ka me bo se va na sa ngai ai ngai na ngai ya ne ngari te wa ka inta kala busari para ngai ka inta kala bus ngai pun taran prisoner ye punya kai na ma sa ki tabi ye sina ki wo si la ka na kon na level na sa ko na level ai yo se va aspo to kai yo se va sa ko ngano te presen ai na ira bus mai ta kai ai ta kana para botan namata en ai ra tan ti ye ya bun si ko le kin ta ta angkai kana ngong na kai oi terang kai ya pun kun no te presen ma ana ka women ni presen ma ana minita abun kun no na kita te bai ya karoya ya ka paro manin kilbes ibukin ka o kina tamen pa na bo chi bukia awani te bai ya sine re inta kina ai rin mang ka mena ya te tera te ngorong pa na ngo ka inte kilbes te botan nam te speaker bai pun dia ye yo abera kilbes sedang no re sampai o sire na ki taunga te ngorong wa sampai na iponar na sampai. This is human nature. Okay? Men mo ka kan John Naba. Ang karo ko ang kay sabay. Ni rin iyo, iring corruption na. Mayari na wan te jabur. Ayangan puna ri atam. Awatam. Ay ri lang ro na pare puna. Ay ri akan na. Ato kin tuway. Bye bye. Akan ko man te tira te naro ka ali etin. Ayari na pun naki dai na tira ngai pun meuna. Mas nakatayan ka wari lagi at sabi, ayaw yung tuwa-tuwa na rin nakatinak. Yang wari lagi at tirati, tirati, tiyaw ni kay, nakon na pa iti, tibuton namin at sabi. Ako pantay ka, ano ko ilang hindi watan, ipuat yung manilong na, wang ato ko lagi kay. Pin, abang mga pun katiri, puniroi. Ano tayo ko, akita kan takabuwi. Na, tabay erik, pasan karawat, ayaw ang gano'n na po tayo kaman. Ti tua yo Madam Speaker, Deputy Speaker, ada yang ibu kiri gitu. Ya senaka ungai ti aterang ke muin ti bo yo, en ana ye muin ti narolo yo ti Speaker pa, ena katena kiri yo ena ro di yo ana kameru ngiari ke tantara ti tera yo. Atakin ti tanti temen pa asen kana ko yo ngorong na konto komisyon atau yang mendukung boya kita noy itu untuk komisyon tidak mungkin naik Madam Deputy Speaker karena aki merurung cokor dia karena akan buta tawa kay aja ini kita cokor dia abun tahu pan karena anak ini Korea ini anak kita kangen ayo narantu tu hari kata dia mungkin naik ayam mau Madam Speaker ya hari sinabubu siya itu Speaker pada saksi anak nakangan at ito tayo nakangan at puto namin ang kayo na kontay ay kanon pas nakatukat apera kiribes te na kuya tiruro at bindikira pa ina pipiti ina tamaro tayo po nagilo ko na kan tamaro ang karawa para po awan tiya bayo karawa po tapay ito wana sa bayo maanggay sa milayay sa bayo sa nakatayin kapipiti sina ikarakipay Madam Deputy Speaker narawat ibunan ina ibu kan katamaron na to ay kasasen kati ante beda ira tuakan ngayapun apun wae ira apun nukidira apun katamaroana pun may rura na pangay dati tan kay ka jawak tidai to na makana si saki matay di ayo kasi matay di kita patado ngayari no agyo kita kangang ay no agyo kita kangang ay desna trata pero saki manay kay sa bayo pas na sinagi batan tan katamaro at yaw sa iyo ngayon. Di takatagay kay, nagkita best natin. Sa diyan tayo anak ko, Madam Speaker, Madam Deputy Speaker. Ay na ako taputan naman. Ay na wana, sukuray kay, pangay na tanti, mantakay na. Tan make the tauta ka accountable. Tan to bay, tan ka kanikihan na yung, yari kinari, iyang uy. Ay aki, nakay sa gyan nila,
Madam Speaker, yang ko pa. Abon ni sisi na ba yung men mo no sintay, ngkaro ko bungin tay. Sak. Ko dapat na ba? Naka kita. Yari anarian ka ulinga kita dai to na ba. Tira te ba ye aya tawasan na kinori. Ke? Anta ba dai ko aki kan nori. Eni mo na matam te Madam Speaker. Ako akan na itakin nang kay titanan select committee sa kanang nang katiyak na bayra wa na wa no. Siwa wa wa te buina. Ana lang daw no. Ay karaw tayo kan ko yaran sete ya kana ana selected na kon. Akan na pas. Pana na kay alti na charge ro. I want that's the cruelty of the majority. Pato pa ay pun Jesus na bari ro ya. Awaki kan anade. Ang man ay ro ya. Raya kita silaman. Adin tayo tayo. Jesus ya kinin na decide si tuwan ng tayo no. Jesus ina nang tabo na ko sa bay. Ako na nimi. Ang ko katayan no tuda na tepana ay narar ang iya pun tepana ay nakamyauri ko na kontay ay kanaro kana seren ni rapa krisen ngaira asa kito na totong ati takamyauri kuno mauri naran satong roy os roy na para wa Deputy Madam Speaker naran kaya pa nakakailan ti tayo wa nakakailan ti tayo wa da sa kilo ye are do ay pun 5 na ay mali na kaya ko na ngay ya kan tong ana diminute na mereka ay kamuli na tayo yari ako kamagi kan no kampangan ni melan kambak na kampangan ni baba kampangan ibu tani ka ke kami yo tumi ta kamagi yo tumi wasan ni wali kan na ino mi ta ko ba ni wa kam te se ti meter to ya na ke ora yo de se ti meter wa de na yet para nga yayo kamngar para kampay nga sina kam kana kadewede na ke awantay bukin tira pa kam nakadewede yung ay sinagi buhay sa bahay ay nagi buhay di kiyay arabutan namat nakakawag ito ay what is select committee ay asan karawatapen kaya ang wawasan ano ko sinan walo ko ita pero man karaw ano ko ikan na kay dia buya ke ato kan the first class o tinari atrari kay bun na kita pa yasa sa na maginan de on na bayo ay pitag may romi kami kan select committee wonja nasa tayo ba takam na kon tapos tayo kam kabuhin ni pa ikata ko nakabubur kam kanina mi account to harian kan mo kami may fair ta kan wangan ngay ray do sa bad ay di fe mapun kapunganan mga kami minita nami na charge pakam na makatipay na ba na imo inayo pa na pa na ba mau yo komite kan pa na mga baro yan ba manen de botan nama ta isa pa sunya din de pon rata ka mate ara li france mate ayama ne cara me mau ko ka dilo kon tai sa pa dai de budget sa pa ba de yo tapin ta dauta ona kai automatic no problem at all apa kau anak tahu kalau bukan duit apun pun ya ini pun swell na your bank account ya deh Madam Speaker so tengah jono na yo mayo kata maruan bayangan na imani na jono no ay sabi payetin itena ila kita ni kay kun na yo Madam Speaker ay kaya yakatugi kan pare ataku ada pakasu pati naul pa tahu awan tawasan bugin ako oras atawa bugin ako nun na kurakay na na marakan dengan kan takin na ko na kon jauh sindi ya sete ya pa itima to antare la patan kami ngongong ay ngai de sima to antakin na pasal tan kami ngongong ay tan takin na titirari ya ki kan ngongong na tahu tak o apun dia no ada buatan nama dah sebab pana bubu tai stakin oleh takin itu tahu tak amen ya kana makin ono pun kosin ako ayo ada puntukin jetai antai yes kana yes na kay ono sagies sakingai nas kasuan ako buatan nama dari irara ba Madam Deputy Speaker terme antai sekarang bawa itu me oleh senang lihat itu kena data di parao matari ngai on terus to kau orang ko stade bukan kain na para
activist. Commissioner ba, Deputy Madam Speaker, yakatawikan na iputukan. Ora pate sate ya ngarinya kina meroro ai mane kana ko te points of order de sate mane kana ko na points of order de sate me taro te ina no te mane ngarinya ka on pote poi wai yo na si ka uringira tante ke rasua ni me ngata arasua ni ke assess ke de sua api me to wana api me to wana te nua api me to wana te roki wowa api me to wana te roki wowa o api me awa te roki awa pasena ki te kina roran sati ki to roran ibeku keng jero ya kiriai keng to eta wore kanga ngai no raung kai o te na ena nga kiriai ya san rana re na to nga kin kon te sati me tero te na me na pandangani ko te sati me yo kanga ruling yo te rana re te meroro re san na ena ko te sati Berapa di speaker ada ba tangin paname e ko wa ka ngai puni ka wa ye ni busmai mitena runya anda si ka se tu ta se pa ri ba ari ta kinna ba e se pata kinna kinna nun te mani pa ni Maungatabu yo mau bin narana ye ki ta kinna sinan ta ko ngai ina pe sinan ngai ran katru ina nun te mani pa anya ka tan te ko we se pa ko wana pa busmai na pa aro ya ne ko pari tai mai puni ka tiri ai mai puni ko te ai ka burek ma arpa ka inta tu me jota yari pa a kira nei pai unora rangani suwa na kon buai aro a na apun nar nei pa tisa prenga ye ina kanga or te mai kora pate mai ye unora rangani suwa na kon buai kora pesa pa anya ka mo ye pa ye ki isek te kora pate sati ya busi kami tam te ke ngare ye i ka uringira ne ang kwante ta bonde weekend ako are aron ngai ra tante ye ke sa ki te pasita kata nora ya meroro tante ye ke te king te nangana ko ngane ka ya ke kan meroro yo ante te pira man bara kan te pira ya santa bakaki ya kai na ko ngante tai na kon te presidency bugen de samap ya na ko te presidency ko rine ki excellency tanes mamau Ako pati Madam Speaker te meruro ya sanwak kaira na lang nokoroi sadaya ba ya kirang bebe te meruro kana konaro ko yon te ai titu ai buki atan kairi pare ko antai ngai ras na mapun karoi ra tuai buki ra kanga ya konan ro te akan tarataran es konan nang karoi ra swa ibu kini ka narun te meruro ye ya san mapun karoi bang ko ana di ke ye kau paira ke kanna tongara na kanga ane yan te swala te tau te kan ina me tari ki kanga te ya na ke te kiras iru ya tani ka iriri iria inu ya kina ki te kapanen tamaro ane te wana te swas kata yen kaunga yon na para kini peso I punti mon ka punti mon tuana ben te pik tuan tuan te pik ka kanga e karaoke e karaoke e pun karaoke tu workshop kai yo puntan pun naratani kai di te pik ka tena notice te prime minister me Samoa ade te ai un mani te prime minister me de Cook Islands ade sandi bat sa ko te forum ke ai pun te women presidents ai pun kaya ri kanga e pun norak pat na ke pun muan wa bu bo kari ken te ranak pati te yenwa vision ke aya ken te ke pa ke ting ke yo ya iri ke pati pa ni kai iri saka sabu ba me ye kan ki bes pare ana ye te ke pa ya na pai aya aksiro kon te ke ya ro ko kon jon na ke ya ro ko kon te UN aya ri ke pa ya na kanga ya na ana pai te jon na ai stau pai e ranga to ke na bang kai te ki pesa te ke pa kanga ya kai ri kai yo ante te anti corruption pai mane kai ka ana to akanga me era parun te ipupu kru ya tan kai ri ke asan ben ni ipupu na kon nei me ko wa yan ne tai kan me ro ri ki yan kanga
Pare ia te kan nota pa ka ngandi nei ya ka te select committee. E wana nga naru na ata ke isa te mo select committee ai. Ai on te leadership. Ai te ka wanda leadership commission na ya te. Ai punni sai ranga tai kaya kaya dia puni bubu kina beta cabinet. Pai sinakangani kakai na pare ko man kakai na ora pun siro ba na ba kai na ikanga abunda ke na bari kire ke iya ang ya pun nang karawag te kakai ta na pun ulingan be saur te rita kakai tara pare pun men te cabinet tayari da wa ina ulinga exact process arang te bich ke o kakai ba ti inong kire kana te kana esan kai na te karisa o uara na moment serang paina taraki na paina ina dikya na kirang narun ye karisa ke aya dina taraki to kana pun kai ne je karisa me kirang ka committee no kon naru pa kanga te chameta ipis ta ina akan nga value sai ka kai ku ye tan kai di ke o ina taraki na pun sa kai di ana kon anto ba men muyengan pa jirana nun ya ko dine ye tan kai di o ama pun ukira ki jerongorong angaya itaragi bang ya pun tani kai di mo yang ya kirang stable mo yang ya de irang ngato to saksi te betais pare na kon te yan jeswa te strength ma te exercise ni di ya irang ikatakin karapatak aang ana bande kara sa tani kai di no kon te leadership kai wo wang kai te ye te mon leaders commissioners sa gasan katiak ante karauta pa ya ki korte ni men pa ya kapon pa ina pa me unte menna awas kuna pa na ki women karawata pe ya ama de leadership commission ya tingai ya to no pun konanda continue but sira ke kangai sama pun di ni ya kaskinai ya to konande ke an pun kono Kunang kangana ba naki kakaya rong jame ta pare kona puni kina pare kona kina nanwana kona kina sa kinero rom ke ram na kona kina ba ye na principles our ethics in life ke ako na tarana ta ana performance na maguri ya kesa ni maguri ai pa jame ta stable ai parents ana kaidiri kanga saki jame tari kongong ai ikatira kia anakorak ke pun kawaira kia kain ayare pun katakin sarana pa investigation pante yari na kain na chokomich ke pare ko ai kunang ngani ri ya meta pa anangiri ko mga tani ta iri ya tabi man papun na kaya ko no koroi ke ai sitemena sisira ke ngai to no koroi na kai kita jame tari ri ya to ai pun cakapin tamaro but honestly on the ko kanga ye to consultation ya karawak pa ebun esa rang kanga nga kona pani di pare to kina ka ko bun siri ni si nam ko ko na ni pe ko kinori ai kona kan na kirang ri na pa nda amdi le na era parun te po kan pa na run te ngai an kan run di ne ya na kana te to cheni men kai ka ta kin ka pa ran tak pa na ye che chen ta issue ke pale na ke te chunta issue pa na ye na ba anga te balance te chunta ya de ri ne ke te man te ine women tenan man pa tenan commissioners ora kan tani nga akana san dinek ay track record te makuri yarang ni man arang taragi pa na ta ya san dang ni man intera te makuri ay taraki na ba ye konan dia yota nan diswa yasan din te wake investigation yasan din na beta kairi tenan course in diswa ari na konan na di book ngang ke punya ite saka estoa un ka ka kene na yo kometa na ye chama ta ye na ability ke na konan na tai ka nga tiota ke na ta kanon tenan diswa ke ya le to kan kanon tera te meruru asan din yang kai te tenimento commissioners ye te man te man te women in man ke te man te ine ma te sabai
naruna e atake e kataki ni de kina beto amete sandina nun te kaidiri e sandina nun te kaidiri pa e na kona ni e te kadini de na pa na koina pa e sana pa ndeka na koina te na kwan kaidiri e kina ki yon ki bes a kana ni kirana a tara kin na koia ke na ai makuri ke asan koroi ande takna tara kin ta ye families pa ena dia stable I manage life throughout the era, I career, Karakoa. And I can't tell you what Kakawin of Pakangan, the Kitan and commissioners criteria, Angina, a karaoke Nipukani Pai with the Meroro, Kakaya King Dongon, Nakas, Tabo Gas and Mokuria, a karaoke Meroro, and the Tabo and Mokuria Gas and that, Mokuria in my mind. Antarakina Baron. Ai outputs o ia products in tapuna ba ke asa ni mokuri ai o kanga angin te tai kanga nangin te assessments o ba meets te anakura criteria te kanga te reasonable leader na context te kiribas ya dia kan ni to kana ia di ki pai kana kana tagira kina akan ya kan wantera kawale de ken de meroro usmaen de meroro gai tau kami an contribution ku to katera te bira ken to no no konte raswan kaidiri aya bu sikan de te bira no no konte swa the leadership code of conduct na ora kaki te montai agora madam speaker Kora bate presidencia o kariniaki no kaya pensan memeka ana pira Nono narona yasan tabike te presidencia kariniaki o yakana kon ganin to asinano akianano yei ki hanga yeng o kia ki hanga saki akianano yei akiaki ai boto kagi man barakan te pira nono senaon kana rapira nono rimina ne tapaka ki ron te minita de bota ki makuri bukin tiaka wa kai kirakian kau paira karikiran kau pain merawa ona pori panata ke siwa ena ko imte mineta Koraba, Honorable Madam Deputy Speaker, like my name work of the Debu, the cases correction get the cat and the Debu the Korabuk, begin the cat and the Tawami, and all the Koraba, our Nashi gat the Haran the Botak in Mogut, I thought about Mokori on the Beba. Is in a roy, I Potak in Nakawa, a copain Aramero. Potak in Nakawa. Ako pa yung mero. Honorable Deputy, Madam Deputy Speaker, yan katapiyaw na mo tapiyaw ba ibukin bawin ta Maneaba. Ni Maungatabu, ndabong ayo. Kaya aruria matabubusi. Patipira nono na kontuat jakawa. Wota nga wot Maneaba. Inawaraka kinta montay. Madam Deputy Speaker, epon dia ibas na kami urida ang tamaron ta pakantay ayo. Yaritay matariun sati mandarap makoran kuno. Hindi tagi makain narapara ni mo may tamatag ni karoa murban mo. Ni kami uriko. Honorable Speaker makain amobis. The prestige, the women, prestige, milita. Idan te kaidara. Tante ni kapati. Tanura. Ang naging maling ataan kasyo aliputo ka wakinan karon uwi na naman ipan mga tap dabang tuwa na matuwa. Nanatang ilaman ako itiat wa maka ako na pala ni May na nawakin ako maruro yon na nabira amitaw teka ayo ay kakawag ay pulgay pag kainin mo at kalabaraba nakoy yakain na wabis ni mo mayroon ako sa korbok na staff ni kapan anobis kalau sa kasi tua on dito ki makakiyasan ng kapaya in barongan tayo nono akya turo yung tabigak on warikaki dumontay na kumatan ng mouse na po ngayon
Kamdapa, awari ieta mi mbok de kora. Mi ko koni meki. Yon karon sepagami ibugia ana bodo. Nakaturuangan na umaroro. Yon takan tayo nuno. Ani ave ni matami. Madam Deputy Speaker. Ito ka po pa rin ano. Ano ya kain na mi office. Arita ben ma de bota kin nakaw. Ako pa indra maraw. De pekare ke nono. At the Fisheries Amendment Bill. Puta nga man mo. May may na nakarawan na ito ko pa ipon diay. Pa nakatiriya kinakontiyaw sa iyo at bota namat. Abugin tira e kay nanoak. Nono na kon na Fisheries Act. Puta nga tibina titayo iyo. Tawa na bugina. Ay iyo yay. Kaumakan nono iyo. E buniri kiri na kakuruan si pangan kabayan kibas yan tuan tari John Nab kinatakin na rin at the United Nations Convention on the Law of the Sea kinarin na warigi unclosed. Ikamato ati tuwa yo kibas ratify the convention na iyo or February uwat ng atinu. Yan the convention na iyo apuniya ituwa makainibay agyasin kami next. Tawana may boka na, bonita kaya kaya maroon, tiya kawan na meraw. Kaya, nara exclusive economic zone. Yan, Article 73, kaya sabi matinuwan the convention na iyo. Ay kapaya kikilipas. Panakaroy na ito, anita kaya kaya tiya kawa na meraw. Kaya, an exclusive economic zone, naroon na ikay. Kaniyay kay buki, ay katawa kaya pa, ako niya kindu, nuri tuwa, kinuri kay bayade. Na yung license na ko, ano po diya in one time, kayo namatagi, nito yung wako. E nakarawa kituwa, ay ka na anak yung tagapuriyak. Kaya riki, nikariki kayo yung ka na, amimeto, naroon, corporal punishment. E na yung one time, nikaw mo kita flag state, kita abag na tao imin kayo kay, kaya burayak niya na. Aron waki, aki karawa ikilibas, nakon kayo, nakaway ka din nakaimuana, the prompt notification. Yan na rin tuwang kay, abang na kaya maniwan kay ni Pagya, ikay, inaron. Yung sinapaman, tuwan na libos the World Bank, ay karawagin mo wata nga wad matinuwa. Pag ilipas, yaki karoy, kiniri na rin kay ni Pagya, ikay, yan na tuwang kay. Akilan na rin kay ni Pagya, the convention, ayo, Riki yan ati ko isipin matinuwa. Yan po nungos ka nga ko kilibas. Naroon na ikay. Yan ko na ang taraki kilibas patuwa na may bokoy yapad na ko dibit John Naba. Yan aki kakoroy na rin kay ni Pairi. Aki asa ni Pairi aki. Ibugin John Naba pa rin. Yan ko na ang kaligit aki nakoroy mapad na ko John Naba. Aki akain na nabat the convention ayo. Ano ko na ang luta kaya rin daytak. Maaba, orang apa tayo ka bubura, jangan naroon the World Bank, Asian Development Bank, orang apa tadi kaya kinaki yang di yuan, kaya kita kinanganga di bok. Ibugin tu tokoan dikin kanga ngai kain orang kipes, kau itu ku bayar ini, oni yakin naratua. Ngay, ani kain ito ari kandili ngaki, John Naba pa rin. Tika gowa, ay pun dia oyo ina ba, dia ipun oyo ina ba bukin jono na iyo pa, ina to pay kapakan ako. Yan na tuwa, angkay. Di kini maron tutukuan, tika makurin gamalato, ki primary, ari nora ki pake maniwena. Yan na Fisheries Act, wuta nga tibuyan. Kakawak na ba't yun ayo pa, inakunan kamanoa, marin na merawa. Ligi, nilagay mawakit ng kamatapay, ay kapo. Yan kaupay da, kiyari ki, may kabin meraw. May kabin na meraw. Ewan kakawak na ba, yun ayo, pa nakunan, kati kay ni Pari, natuwa ni kaya siya, kati ang dapat ay kapo. Naroon the competent authority, o ay tingin pa Seafood Toxicology Laboratory. Again, what po ano ang ministry
ni karo ai sipangana ni bugin te bodan namat man nei ka mani ve ye ai is pa ye ka ka kin karo an tio no no de ye yo ya ni bugin na ka san wo sara ki na ko matan jau sa yo bugin maroro kinana ari ki ka bata kina de mondai tayo no te ki buto wana o an tio no no ayo ai ka tire atun ki an sai tu ayo but the Fisheries Amendment Act o tanga wa mele mo ore na ena mo paina ki na man titai are katia ki ke pa ye ki ron de Section 3 ke pakoro tenu te ki butenu an tenu no ayo yo ne te ki bu anu makoro Rogi no and the Principal Act, naronda yo. E ka mauna ki ka pena mokoro no a opi. On nani ki mina na po on kana ko me ye te ki po taka and in default to imprisonment of 3 to 5 or 10 years. E kalina ki te makoro a po a makoro ruaiwa I mean te makoro wanua. Naronda ni yo sin te ki po te nua roki wo ndio nono. E tere de mente kalini nande ba te kaibuki na kona taua ki te ngana ya ki kapakaki ke kaisaka ki tuana daron are mane ki ne makoro wanu a karo ki no no ai kai ni kai nesma ka bayaki le yan article 73 de den clause te kibu au an jo no yo ni makoro tenua makoro si de kibu te wina wa a the Principal Act daron ne yo e ka mea nani ka pere te makoro tenua bracket C o e oni ki muina te makoro 3C abo larona ni yosi dionon ayo ai maniwe ki pa pororo ni ka pene ni de ki ma ka mete pai ngau pai ndara marawa ela dia nora ki ai ka ka ki si pauante ni ka pai a ke nare ki men ka mete pai an ari ka menoan ni no mezara ni pai yo ante ni ka pai ke yo no yo ante makoro aua a ka meuna te ki puntaka ai and to imprisonment for 10 years men te makoro an e kalina ki te makoro a po a makoro ni maua I mean makoro aua daro na ni yosi ni kibu aua lo ki te nuan yo no ayo ai ka bea ki tayen ka mete pai ke na karo ki na ramero pana karo ki ni kaya na no the protocol on marine scientific research ari manivek kan naratua at the Seabed Minerals Act o te nga te bimesu te no ayo e karo ki sek sibu ki ni kaya na no article isibi mete no duante unclose na karo ki na pa na kona ni kari te kapai a te mepio mai mui ka mete pai na kukune ake na karo ki men ko pai merin na mero yo no ya mo ko ni mau ayo ni ki tikibu te bi mau the Principal Act ni ka mau na ma ko wo a mo ko te nuwa anna ni amina na mo ko wo a te nuwa ka po na ro na ni is yo no yo no ya mo ko rai kai e yo I man kana ko antiki punta ai imprisonment for 6 months and 10 years na ro ani manene the Principal Act e karo ki no ayo ni kai ni sinaba ma de kai no ki an article isibi matinu sana kan makoro no yo no ya makoro no aka me onagi part 5A ni kapele man the Principal Act andoni ki mina ndron ani yos in yo no ayo e ke ma katia na kinakin dapat ai kate competent authority a te kiripa seafood toxicology laboratory dapat ai kai arain kai kakao kini karo si pangaya ibukin tanaruan no kamet kadima tuan do rin na yo kiripai yang yon merin na mero no ko pensinan tela pa ni kasia ki yang juno no yo ngaya ni na tepe ibukin tuan merin na mero pa anatau no kon tekanak onnaki te kanga no ko yei mai na kamerina ki te bo namet ariki kana e yo kiripai ki no ko pensinan katen tela pa yo pontoana te mana ka bo
tana wā ki te ministry. Ndio no, the sana kon te section makure siwa. Ayora iri ma scientific fishing for scientific purposes. Ndio no ayo kama una ki te makoro ni mewa loki a o b. Andonia ki mina na po na ron na ni yosin ndio no. Ndio no ayo kama una ki te bukin taka an imprisonment for 5 years and 10 years. Man kiwa kan. En ik tere na band pa kai ni takin na band ma kapaya kila. Yan to the convention of the UNCLOS Article 73. Jono ni bukin yan tiki buanua e dikire ki makani ni tamakoro wo e yan tiki bu wo metenua ni dikire ki makan enforcement officer yan the principal act. Jono no ayo ai kalina ki makan enforcement officer po ni kona ni kasiki ni kiri koki pai nako pai nako te karikira ki aki amalina ki yawan na karikira ki ministry ani ka ko waki pa karikira ki ai kadni ai ko waki amen totono anakin pai ai kai yana kona ni mga kaponganaki ni karikira ki tabeo Pero no ayo e boboto man di bosa kia a karikira ki yon karikira aki ai ko wak an totono an nora ki pa pai aki asen katawro ki bikin karikira ki kan a mga kabona ki buaka an disilan kun are kanto ni aki bikin karikira ki an no yan teki broewa ayan ya ki teki bo pu mai suwa the principal act in kama una tikibu ntaka imprisonment for 5 years naron nani yosi jonon teron ayo e kai nesna makabaya ki yan article 73 yan 20 jon na para se santak makoro te puina ke e popo jonon yan tikibu te puina manikari ne kin tikibu wopi no anu si apo arina to paro te kanga ngani de ke ma te maguri ni kamerato Yan jono no ayo o ameta apun te kapin de kai buke ma kai mona akia karawa te mako ni kamerata no kon te observa ke the enforcement officer ena pun katuaya ki yan tiki boyo ani kona ni katuaya ki te mai sinimani ena kira ka yan di mewa tenga yan nera jono no ayo te observa ke the enforcement officer ali pusmaya te mako ni kamerato an mepio yai ena pun katuaya ki na pa yan tiki boyo na kona na ben katuaya kinta mais ani na kira ka yon di mewa tenga yan ta makoro tenu wan jono no ayo at observa ke enforcement officer na kona musima ta kamera to an na kira ki de tua yan di bayo ngana e koroi pa ye kai kana noria pa ena ye ta nga na kon meuna ngana ye ki musima ta kamera to an ena ye ta koroi min ta kamera to an o di post na kon na sa kai di kana yogi la tiap anaki kamana na ta kamera to an ni me bioi e bobo to no no yo ya mo ko te no pana kamano ya observers in the enforcement officers men mo ko di buak ai na kona ando ta me ai ai non ai te ni karo ai pe yo ante kai te no no te ki botil me to wan yo ni te ki bu wa mer wai wan the principal act ni ka ni te mo ko no wa bu ni ka te apa the imprisonment ke corporal punishment ana ki ki pa ni kai ya ante ki bu wo bu mer wai ayo are yeri kira kira na makapaya kira ya na ti ko isipi metenu nduan ton na are unclose tiki telebu in the principal act yo ni ki ya ante ki boyo ni kalina ki te makoro apo makoro wa apo daro na yo si jonon jonono ai tere tere pa te kai buke mana kai mo anaria kai no mata ki te ya wa ko kana ese ni kapa ngapaka ki te pond ke security ya jonono ayo angko ai na ki da kai yon api no nu teo ai na rie ni kai no mata ki kai buke ayo na rita ki na iri kira kira
makabaya kila yan Article 73, 20, unclause. Makoro, te metinunga. Jono no ayo, ay kalina kita makoro au wapo. Ndiki puapui, the Principal Act. Yan jono no ayo, ay kantani ngaki, pante yari, yang aye yang kaya te minita. O the AG, yon the administrative penalty, painaria in kapakak, ay ria in waya kwan kay namatay te kay buki. Mana kay mo te yari, kapakak ye te tuan. Ganaki at kapakamani, ay korok. Ada dia ni kain nama tahu kai pegang di mana kai mo main perin abi mau tiaw mentai ya di dia ni kapag kaki itu tuang ini kira-kira betul noan ma kabaya kita yang Article 73 non clause jono na yo jono ni kita ma makoro tebi mau jono no yo ai kalinya ki boy ka abi mau au o abi mau abi mi te ki abi mau the Principal Act yan abi mau ai ka ba ki ya tau teka pa na montai ni ta ki ma apa ali si tau ye kai ni ko ngoi ta ka tau ki ya kai bu ki na tua ake ana ba ye ki ayo ire kire mare Article 73 and plus yon nabi mau abi akamatua ke bangkana ye tunta pa imalin tutua ayu ma tuwa di kita bewa ena dia mo ni pai tutua ayu makoro te mel meu ke te kapena no ai no ne ki te ki abi mel meu in the Principal Act no nei kai te makoro wowa ana ka maunak leda de makoro why anonia kimina na po na ron na yo sin jono jono ayo ile ke ma kana kwan the imprisonment man tamakoro ntakan tamakoro na bayo ana kalina ki tamakoro ntaka de logi z ni ile ke makaron de tu ni cash ni kaine se marun wakin ma magurian de laboratory Mungkin makoro wowa anak kalina ki makoro ai ka bo man makoro tinu nakon makoro wai wari dike ma karawal tuo ni gas regulations again ako na bo karon katamaruan magurian te tu ayu men jono no ayu dike makoro wowa nakon waiwa anak ko na ni karapa paron kaparna ko te tu ni gas tuwa na metuwa ina ko na ba ni kadike te mata no wari kan te tu ni gas ni dike maron makuriana di tai tuan na tuan man ka para ai kai ni kapani aya busingan tapi kan muan wari kan tipira no ada research amendment bill o tanga o menewa an ka patak kamna ba asa wai man ya kin na pa wa para tangira ki akini bas ada de mauri tirai ada tambo koraba honorable madam Deputy Speaker. Kalau te meneta, te dai yo ngana kaya pun sani meme ana pira no te meneta karinia ki mente fisheries te bota ki nakawa kau pain dara merawa ana kana kwan kan te tai na kon te lidan ta kaitara sa te me karinia ki on pot se siria le ambon na ko te sate. Deputy Speaker, sa mga kamauri dari kinta meron te pangantay sinabelin meuri sky tawa de minita ariasan mumaka anabiran no nakon swan tiakawa na fisheries amendment bill wo tanga wo bimen meu ay to benang metata kanon te bire yo bukin terang kay e mga wotaki na koiran te taye tatuman na rin kakawak pangkay sky na te polo roin John nabe naron nari manwete minita nga ye pero nga ron swan ya kadia swan temerawa yon John nabe tabeya abe ke ye ya ay merawa naron nga ira kain kilbes ay to menang ka ko sinaira nanon ke spangara kapere yan te polo roi ke swan John nabe o sinare nang impulto kate
this way ke te pororoi ai te sepeire. Ai ngai kinaki ai ara pai nera merawa te mua te smari ni mewa te million te square kilometers. Pankiaro na bake this way, asa kona ya kona kinaki. Tena kona ndeke ra kare kemane. Ngai ya oin meura ngai ra kan kiri besin kin ana kare kemane ra tautea. Ena kona ndeke. Ia re kakawak. Pamina sina mangka suwae ke to sa sina ko ki mente te bororoi ai. Ona ngake nang kina to ara inometer ke ra right na konera ara merawe katomi mirai. Ai esrang potoka to non way te speaker. Yan bukina ai kanang kakawa kay kan. Pai ipun tere na meroro te minita. Pai ai kai makuron te to this way. Swanti on na pe ai te international law. Yoko nande ke yai to te tere kini kai na kon are yaki nangira nanuna. Sata kakawakin kamenuan kaupaira te kaupaira me merau. Tong kain te yai te kan merau angkai te tuna pon ngai angkai yoin kaupaira sinang tangiria pa sina kameno. Oi ena tararwa ki pana ke na kiaka o neira ki nanon te ara suai tiki kanuan te license re sinangania ta nakawa ke roro kon nakawa nera merau. Awai kakawakin nera suai. Yes, pautokai uno ka pene ria kana koi te nan ka suwa. Ali takabure ke to te takasuwa na ron to te. Terari ke to na ana konan bespo ki to terari ki te corporal punishment ana konan naki ki asan ruara suai. Ai to bai nang kakawa to bai ngai ka ngate. To akin te na bebe nang ngonen kana kwaki. Tori ki te corporal punishment mente te nan ka suwa. Awai ka nuan te pororoi I merenei te nanape. Aki a kaina te pororoi e. E skai tawa te minita. Me ana serape kau. I bukin kabini yan to nono e. Te tai e. Pai na akire kinta kanganga kiri bes. Kanuan kane te. Ka te nano nono te peua ke. Ai reke me te kanuan kita kanuan nera pira e te speaker. Atapun to na mo yon nera kakawa kinta ruan nera merau. O espeki naki inometara basinrin koroi arabepeire ke rawaki arisana konan tararwa roi kaupaire ke te merawa es te mena yana tararwa asina kakaitau na kuyetan ni popok naki asen pokira ipukin kakura-kurara basina konan tararwa ara merawa enang pupura ke ostere ipukin nanganakira ara perpos Panakian nera perbos, nang kanganga, aron noraki at anurua araswa. Ape ki ay popo kinanganira tinanurong wakiari ki maintenance satellites. Ibukin karikian nurong, pamenakian tinanurong waikay, osnaka tayo pa nga te takayuke na rito, nikakiwak ki esen yaki kinak, ay emere inanon nera meraw nakita kariyay. Ita pa ikay sina iri karata ini mang kakaitap. Opun nararapatan tipik-tipik. Ada ngaya nang kura-kuras pangana. Ibukin po kaya. Apen tipik-tipik narun napere kilibes. Ibukin kangarun tararwan. Ara meraw. Oto to akin ipopo ki merenara. Pasina kunan ipopo si ara kunapay kere ki raura. Nuaya tararwa ara merawan tipik-tipik. Erang timerawa eto wana may pokon timerawa nang timetoa. Kura-kura kaupaina, diki, te kan merawa, kita tuna. Sekarang paya, ay kay rapatari te Foreign Fisheries Agency, te FFA, pun narapatari kere te PNA, the Parties to the Northern Agreement. Ngaya, nang kura-kura diki, te takamakuri, inanon te rapatay, bukin karikirakian diki, tianga, nakuna, siguri kita kabaya, nakoira ngaira, akis pay-pay. Te mera wariki nteika erang kakawa ke yon te tonono asi sinang putokai ay bukin ta tiro kon kameta pai nara mera atau ay kai kanwan meroro diri kai kana o ska ko wa
Ata bai nang kakawaki kana ke tere beka ura o sina pusmai ya tanda beka u aki na konan pokira na kare kiro ro nang kakawaki ibukin to terarwan na mera o sina te petera kau paina o sina kanga tera kau pai kan to tera ariki aroia sina konan kamene nai ibukin ka pai ya kain kiribes me kakawaki na be pa aki na ro kon karoi kameta pai anari ina ben karawa te so terie na ko irang ira kain kiribes patera kanuan to kukune are na konan deke ena riai ni ai ena riai ndo ina non pain te tau te ke te na tapun makuri are ka te pia ki ai ena riai me tata o ena riai ni ai te bora roi pakana ai ta kapai na konan deke min ta kakaya na to ena mga karawa kiri kita kakaya is imin te takameta pai na ramera ena konan de kiai to takapaya to i te pai kunia ke wani konan de kiai takare ke mane o ye manga ko to te be to wana na kon te tapun da pe ka to wana be na mangkaro kiri kita kameta pai yon te pai re kunia ke ane o wen kanne ena riai ni ai te pororoi pa ena riai ni ai span kirbes mente takapaya kameto ana rikin kai si wara ka te birein naron ana para te minita awe ya kameto akiriki ina non ano we yen kani te terapata ikanan kakawaki naron nani amani me yakin kai nanon naraswa ato rabata ikai to na me pokona ria pun kamente the competent authority terapata nang kakawaki spangana riki kana stangi dia ba sinate me to an kona ni yoki ni baya kau paira te kan mero ke to terari ki kau paira me nera mero sinate raya ba ena kona ndeke ka to wana kau paira sina kona ni yoki ni baya no sinanu ai to wana te terapata nang kai na no aki ante nan pororoi de yoki ni bai ori ki on teika peneria ni ai anarapata tepe ari ngaia ena yoki ni bai kau pai na teika neria ni ai anarapata terapata ai ena ka ko wa ki ba ena iei ana kona pai ki to kaina na ana to meu pana kai terapata ai ngaia na karawan terarwa ken tera on suo arun na waki to te tapun koroika naron kai to te ke feo kai to iro rai kai are e yoki ni pai aki ana ika o energia ni ai to te certificate ke te ana te bebe are na kana ko terapata ai ni ka ko wa patei kane e pun na ko aki roi ai karawa ki roi ni ra nanon desua pangkai te yoki ni pai te na be ya ki si tara kere e kia ki kia kawaki awake te sua e urua kaki kia ia ki anaki na kia to te license ki to pa ye ne bet pai tara ki pa energia i to korowana anaki to te wakin ton pai ni kirina ki yometa ena karawaki ina nun kangate to wakin karawan te to te pai te yoki ne pai ki te processing kanaro na patay ane pa ina ye na karawakin yonte tante tepe ani ente sayo kin bai ene re ina bentara the ethical the non ethics ai kain de jona be eram kora yo kunan na ki busmaya ki am product ai kanaro na pa ko wa ko to ko bunga na ya te ai pa na karota makuri ki ko bai ki ni tan makuri pa ko ki kapo ya roi na ron area in kapo ki exploitation awai kai angaya ana tabin terapata ta competent authority erang kakawaki ang kai ke erin na kung kai yan deso ito ko ban ya pun meto roi na kuniyatan kain jon na pe ke rora de sinati meto an yo kinpai mangaya ke sinama karikera puro roi mangaya pana ka ko wa pa puniai ararapate sente kai an nene yan araswa Sekarang tahu ya, anak tanda pekau te minita ori kain te terapatei. Pero wate takangan tai ka anak ori kingke sinang yangwa rinna koran na market Europe. Irang kangan at rinna ko na market Europe. Away to wana terapatei kain na iya te Europe beneria iya. Ay to ba kiribes to wana may ko ya be. Ereke
ana pate ai ana be ko ya a pen de ke ya kona nio kin bai ana kan mero ana kon na ma ke to europe min tein terapate ai sina kaungai sina bubusia ba to ai bukin digi to te yo kin bai eti yo kin bai de na ko sina nu ko to ne ne be de na ko ka puaki kai pa e ka kawa ke terang kan ne to arun to ta pin kan ne te ana ta pare to wana ne te tapun susu ke te lab atau ai na ko ni bobo kin be bukin pun terang teika ki kau pai na mera wa na pun kapungana ki na kana ki do yara potan no meta pana tara ki pa atau o aki anaki kona ndeke yein te to ta kapon pai ki te ora ki o sinam pu to kai kadina kin nei kai te neraswa pa ena me ta roi pa ai kai rapata ai ate kai ya kina ki neraswa to wana ne benan ka kawaki kanga yamani me ki kai te kai ya ara satara rua ke apun to kai on ta kai buki arop sevas te kai ya no me ta man ta kawaki spangai o neuria punto wana ne te bai sina dia intara tarai asande ke kanganga di kai kana o se sene be numero ro kin nei na non te mania be tera te na nanga esno ko nei ka menu yara aro kora ke kai pana ki re kin ta kanganga pare ko nan de ke re tawa ka ro ro te be ya ata e nang ngakuri te takai buke an ke ante yere eminen takai buke an pa ako nan dikin takangang atau ngai ako nan dikin takangang apa nege pendenan risk pendenan kangang ya ako na kapon ko yan ako nan dikin ya ro metai ai sinora ye to wana takarin din ai bukin takamera are te pure yan raswai ngana tatan kairiri kite takapin mentai inte takai buke are mena yon akarote tawakin kamerat ye ne bete suai ye ne ako na pendekin takai ruwa te pure bukin takamerato ara kora kai kai ngana bus mai me mga ye makoron nara are pire ye man kangai me ako nan bus mai yang kana arona pa kana bus mai ana ko nan dikin takanga ita was pun meta ba pun takanga e mena ye ara kora kai kai atau to wana ngana nga sa mga tarayo sa tabo me mga kuras o sinakanga ay mon ntararwaye sinakanga mo nito kaya re sinapon nanu sinapon kasuka to ni me kiro ya kora kege pano ko nandi pos o kanaro na pa mga ko nandi pos pare ana mga rekin takanga pare kana na ri pos ay meta ta patira na koro ka metri posa tri pos ay ana mga rekin takanga akianga tepain kamera to an kitera tepain esna koroi ang kanaro na basa karawan ito sa kinana raswa ngaya yok inauke ay sibukin meudi o tinang kanero nang kanato eri posina kyo tira ya korowa kyo ang kanenang mga to kariki ntakay buki raw metan tinang kan ditarana kaya to ay kay sina kakaya ngaya na punna kirikin takanga inang kakawak spangay oto kanay yeri ko ara meroro ikay bukin tira ay pa inu makudi na de na anak ano ko nan data ke tapos okra ko na te meroro ikay imin ka pon ba ya ke asan dik tira ang kay sen koroya ato ay sina mga buset minita ba kaneto ino ko nan kadin na meroro takabenya kayo rin na bene ire kina betain to kongora kanaro na batawa pon sen ngora me to ngaira ake si tas wo wada te terate kanuan takanga ngai yo tera sina bu se tau te kan tayan enako ibukin kamenoi me ya pain makuri tawa pun to me unkai me pain makuri dia pun sen vene pakanuan teri bos ene dia nana kina kai ato terari kyanga eto anako nan kamenoi kiri ke ena anako nan karota pe ya me ana karoi roi ona ko nan dikin takanga enak ina beri kiri me pusmayen pain kamera tapai kanang kanga meto sinapun kaskua pa sina kata bete ye te minita pai kai ara kora ki karang kakawa oto irarkin nan oto nei popo kinabe kana sabon ka kapene na ben ngani akan mga ya punde inde kiroi ai ta ko bete ye te minita ato sabon wo sentai kana asta ko be puswai tai puswai na be
rokoroi ka kuruan nanono. Pawai to wana me bokon kan wangai ya bona ya leave grant. Narun kanuan te mosin nano o te kanuan te takatau mane. Te leave grant narun ne si kaungwa ki pa. Aswai pen ini paka kanuan de ya leave grant ar observers men go tanga wa metenu. Ye ka sen paka ye ka aswai. Ne aswai kan ka paka ki kanuan de ya leave grant men go tanga wa bi mewa o to pun te dirikai. Atau ay kayo na kan mga pakanaro na ba apun tere kiro yara arop sevas kan mga ya atau ano ko na beni popo kinaya na anak ko nanda to an kaririya kinakon tinan pain ka kamerato de to ano ko na anak ay sanapun bubusi ya mga rin na peratay sa mga kabineri kita bubusi na kon minita kanaya ko na nora tetere ay on kapanin na ni kapaka ay leave grant tinan of sevas resway pen men wotang awat metenua o kanuan teririkai anak o teririkai ada sesen arakan tani ngabati takai ni bai ada sesen ka ngong raya ki bukiya tenan sarire in the preschool arakan tani ngabe e kai ne sene bai na ko ye tenan observers ada to nang papa kan te tai ai kai manen te mane mosroi bukin teririkai atau ane sena ere kala tai patawai ne betona te to tianga sena pen nangangania arop sewa sawan te iri kere eswai men panin kan wangaya na anak koren konan karoro is pangai ona ki konan kadidia no kontenan ngake kan ai kai kan wante tibirai ya to stok ba ilang kakawak ba sina puto kaya kere kan wante si bangara yan te suan te ona pere te bororoi bukin suan te merawa ai kai tok ba abun nage takangan nai kan si kan kon nai te tenan kasuware te takaburubure atau ai kata kau kanga cotton roi tapira parengana ye te esen pak awan ta pun ka karo ki meta tangirak penang pun meta ta ya na raswa ana esen ka ba ki te suwa ki to terate ngare kanga te narune te ki te minute te pon ki te security awa konan kana ko kin kan te tan ta wak iron te fisheries ke te bracement me ita si te to wana te tawais kunan mga ta sa mga kabine na kon minita ta ye te to wana te makuro ta sinako ta ira ki ba e kanga roi te akan nei ere ganaro na ba e paka te bondani ke to te suwa ke to tera ere na ki inanun to te abu me wanu wanau ay pun kana ko kinap ani yan te makoro te bui mete nuan te ono na kon na bui yan te to inare te principal act ata po si tara ye meta ganaro na pa ye ki paka ta te suan imin ari ko ro bui me wanu atia ena pun kana ko kinap te takai bu ke kanga to e mangkona ni popo kiri ke te minita atawane senatare ba kanga to mina pure otarante te bene ai pas tabo me kana ya kina be baka kana ya san kurop me wan mate ena pun kana ko kina be takai bu kya e meta e kai bu ara ke to sama pun ka bene an itu bena ka kana i ura rasua ena pun de ntawak ena karawak te to takakai ke to ai ena kasua yak ang kana te suware te administrative penalty anya na dia in kapakaki mai na ko nan nako kana ko kita kai buke awani tok be pun me tata ne be yan ne te ko ane hisibi metenua pare imin ne sa in kapakaki ken post tera te pon ke te security to ai kai kanwan ne meroro irang kakawa ke na no te minitay te tau te kai bukin te kakuruan nanon te swa janabe yang ai yang anira kinakin kaupaira me ramera te raiset ang ai karike ye rara ala karike man yang ai se riri ke ni me pita te bubua manena kinara tau mane ka to riri ang ai se poto kaya ska ngaya ada tanda pe kaute minita ke kata biaki ibukin dara ruan dara mera skara bayan ne yapyo skara bayar observers
inang kora te risk ya amina inano nang kain ko korwan nanon spangaya sila katekiroia sia papa ina te yang roi akarawa akawa kini roi nanon ne taini pio sekarang pai ana be tahan te minita me ano korak ibu kini ya tararu asa bubusi pa ama tara iri kita rasa sen mga manebe ina me roro e yori kita kan mga ya rop service ka rian konan kalau roi te pe yo ana ki mga konan ran ngametaya kin de ran mane ke pain kamerato pare apun dire ke kan mga ya sen katawa ke bukia iron ner top te kamen te kai tau katika roi sinapen te roi meren kapen dia rat meuri roi at para te speaker as ultaka man warakan te pira no yon swan te ka para bataliran takaita hadangan kan tani meroro te sate ya karinek meta ptoya miang te menna ara ponte te sabe peire ne de PhD on a bota rakap to finga eno te sate Raba Rabo Madam Speaker si skure intang ana bete parara tapi o ari kara nonori ante ada pira ante minita kadinek bente bota kin nakawa te kaupain merawan daron da meroro kina kinte te yo asamo ne mapun data de parani ka meuri sa ma ka meuri rik ngai da kain mania pem Honorable Madam Speaker de bakanda yo pun de tan ora ke timeton de sira sa bere kin meuri ako de takara pa no konde te pira ro kutagina kan tayo ke te no si kawa kai te ka pun te akawa ai to wana te oi ni kaupaira meura ara kare sans ai are te tuana bere tarruai te kaupai kai kaupaira ayo pun dia dunia te tai to wana me tai to wana pa na kai ana nunde kai ni pei ke pei kariki ante John Nabe ke kanwa John Nabe bibita ke yo ngai si sakai to waron nanen de te mirida mana korak naron de jonono e usara kan de ya si sigurei ar botoka wotakina kanwana de yo ko de jonono wari mana na kan de tua parin ke de ana principal act de ne ke de apan de kiberak kon de yo narik karokona de rinan dari kia kiribes kaina de boroi ante nara boroi jo na bere de UN dien kos are kaines tena norono kaina koina ayer si skarapa de rono yo ko ye de tabewa tabun kanwan de ara meroro ntai de workshop era ko ste bigi to ba ka sa mga pun de bigi nik kanwan de tera de meroro ntai ya de ya pun tawa kmi sa tai asan pun tawa kmi ya ka sa mga pun da at bigi de Maneaba de tai yo ko de si ginaron de onono ka karinak pa kanwan de ta mero ari kita pun de yo de kai buke ai na potori ki yo kai buke akana de meto naka ke ye kari ya kai naka wandara dara merawan de ye de Honorable Speaker ko ye ka di tira na kana mga to ronan de jonono yo kita rakin de tira de na kari kirak to pai de ta kari kirak ye ya ne jonono re nampana de wanua to ana kai ne smete pain kari kirak yo anda ko ito payo de ta kanga to wana no norak ito pa sky to de minita ka konan nore de tirayo karo ko kiri pain kari kirak yo anda wana ka de to de tira de ni penia wa kita de na karo de ni penia wa kita de ina ron taina atau ana ka bua kita kaya ka pai ka yo ana ka bua ya si sky to kaya no rakin de skonan na be de ka upain de tira de botan dame te tarakin na pai pain makuri ka kan de nga ka na pun ko bukin kari kita pe me tabe ara pun ka pongana kin na roi to kararo pa ya pun lagi pai ta kari kira ada mga yen kan de peiri aki ni pain kari kira kai na kon na kana ana konan me ka pongana ke to ari to pun te council kita rapat tanah kana konan ani ka pongana ito po to na be ta kanga kan de ni teran na kari kira ke yo anda to bukin ari pun sono ko pero be me na ko pun de ida karawakin kari kira to anya na be bukin pain kari kira kana yaro ko asu ko so men ko tanda pe ka to men na ida de to ade phone de yo ge rai tere de mise ayer to pa ya kan asu ko ye de bodo name de to de kausi re teroi bai kan ya mengari kan iya ngon pun kan ka kapongana ida dikin dari pun pongana na ayer pun te kaungana no kon de to ade phone de bodo kin bakurin de yo ate tera pun tera patan ka ben de tau te ka pa ne te pa ya ira wara ber kari kira ga suri asu kun da ki makuri
amuan dan nagibungan awan ang mga kabungan akin itira tabiwa kita awan wori te boto nabe ngai era pakai sinora ayo pakarwan de tuas korana ben nari pun tapi kia pakarwan te kevin ana kon na itira te tau te ya itu no ane te buina madam speaker ya ya kon de ba no ka ya ri ne baisi te meroro ya na ya kinagin menganagin kapa ka te tera te te yo ne o yo ne de buina yo ne te tuane te ye te ragin te kipun te tuan wabi me karina kin te makoron te tuan wabi anu asi ari gere me te wakin kamerato anda ina askai tawa ayo pa ayo te wak do karon te tuan kina arun kakawakin na ya yamakuri ara tantara ro yo an kai bukin nakawa ki afsiawas ko ye tenga arun kanga si spon ya kana pun karakaki ni te tuayo ke na ko ye di kamban agi abura de meu de tanga de mais de meu tanga abun daranya wari ana ye te kamban nakawa abura me kan karawan na wakin to kabito kito an na ina no ko ya na ana tantara ro te bota kin nakawa ito ba din meu nga kana ka tuaya ki yo ake iro ya yo ngai sinabubusin na kon de minute me korak na pun konari kin tara ito ay pun karo ko de bui na ira buat te tanga ki are na pun nakia ye pun na ki kau nga ki de wakin ito ba gere ke makanwan de pun na bira na pena oki kanga tinan wakin kamerato tinan wakin kamongo o yo kan to kona ai tere ka pun ka buburan ke ira ki tinan tuan na nerios ante nera no yo sini me wata ngai to pena mo hire o to tara kin na be tuwa kana tabe wate madam speaker ko ye ni kanwan de tinan no to wasperin po to kai me to ba kan tabe wa snori pa kawak awariain ari mga puntaraki diki ay bugin kami toakin dara aratua o to puntarakin diki teran dara karikirak kana timeton wakini de fisheries o puntara bota kin bakuri te tera ara tau teka dikin dara bakoro ay kakakoro ko sa kai tawri de minita na una wari de te meroro yo sa kai tawri de minita mena na korak kai na nobis ori kana ta na bakaw de nobis de sa guest tu anaron de ay yamakuri ari asina kombina te tay yan ora bai te nono ya to ba te ya to ka bugin mo wala kana atay ka uwan wala kana bari ay mismayak ay pasina ba te tuwa kaya si sky daw ron dayo asi sa mismaya te bira madam speak arap Kora pute sati ya karinyaki ara sa merorong ada rimina pute sati ya karinyaki te mena me tarawati nainano the honorable Maungatabu kanini and ako te sati. Problem madam deputy speaker. Auto ngai sa unsa pasang document. Ka ba sa mawira. Pagantay ayo. Kamna pera mo ni mawri. Madam deputy speaker. Sa kakaitaw na konti unono ay usara kite te minita bugin akawa. Auto ako pain rameraw madam deputy speaker. Tonono, amon te tamero. Tai mai na kon tonono madam deputy speaker. Asa kana ko na panar ni kakaitaw. On kara para no ko yana ke sando na te minita ni bero ngaron karawan tirari tonono ayo. Ay to berin ka wagi sinagi maning ate kaya. Naki ya kamatua. Kaya na mga tawray. Namatua kanuan tonono ayo madam deputy speaker. The enforcement officers Pulimet the ministry, the police maritime unit, or observers. Nakaya kaya pun po, metuan the makuri. Agitari mo yung ngaya, so tirari rin kinon ay tayo mag, kanin sanang kakaitaw na ko yay. Madam Deputy Speaker, tapon te issue, as an orient, the tirari, the tonon wayo, esen nga paraparaki. Wayo to, tangiran, koruan nanon, katapiara, yan suwan John Nabe. Hari ki serari, sesandi ke pang kain. Sagi sainan ke mon garawaki. Mengki yang kamakura ke ngai de sarungan ni kabatua. Terari te ke nangara sainan bukin te teranta te Madam Deputy Speaker. Tahu kau huwa de Madam Deputy Speaker. Tahu sinori anak. Ya inora kina iron te minita mana tanda kau. Payai kain non terapat tuan. Enak atiak. Pero kunan perunga. Kentara ruarun. Kakawakin. Rari.
kau pai nara wayu ke nara bukin te yo kini pai ate beri ke kawa ki abuni bukin kapuana ke bun rana ali kapuana de yara buta namata madam the speaker madam the speaker tabun te takandring ayai narona te yakina ki antrare te tonono pa kata pia ki basinagi kapureia tenani crew men kai buke lagi tawa asan dari guru arasu me ai dari yang tapi de tiang close ke suan te tari te anaba basinaria inda kata pe kapureia basinaria kasuwaia tadi be kawa ina madam de speaker kai pa yei araswa guys ko ni nano asa tai apa naraswa dai na ngai ta ngro aswa o ngai ta ngro kamar kamar to ateswa irang kawa ke ona yei ri kare mina te mane te betai ko kirang ngo yei me te beta kabure ke yo ko poni po yei ngai are kaya na gi madam de speaker te ta kabure ke anya o ngai poni yei te na makin ta poni ngai poni ro ngai emang arari emang kami miria kira rasuayu madam de speaker mereka kawaki parian di sepangara kian di terari kata biar kian suat di terari di tiada asinan oria asinan kaya patira rang asinan mangapura tak tiraran nani madam de speaker ada asinan tarai ni tiraran ayu tu wana madam speaker ayah asinan kalau mau tirani baru tanang kau wari lagi pati tisuai mungkin tamenuan nara kau pairan te merau ya pondang ini kakawaki orang itu mana irang tangiria apa yang kami nuaki ina pun kami nuaki tak kantani ngare ina menu ay napakan karau takapaya me ye madam de speaker meni kami nuana madam de speaker ina no notai mamakur madam de speaker yuru ngade tai tuan ina ko mila tuan de meeting te sagaso me palau kana yeso uring evite pan meet na kai school na ayo de tai yare mauri are kawai na ben de terare de prosecution kita te so te kabure ni pole aso de tori jono na nata bore na pera ma guri kan meruro mangai ai kate no ora batera roya na te beta ngiri ai e ko se era ini matai suan na kiribas na fisheries pa era ngira wata ta kapai har ke ye kan sira batera ai skoroye na si wo wata pai madam de speaker ya te yan to wana the administrative penalty ataka wo the minimum penalty Ayah madam tu speaker, irang kamu mua, daraswa, irang kamu ada minita. Ada pun tisah korban penguan di fisheries naik, pun tisah ada kau de minita ayu de fisheries. Ayah pun nak kau nak nubu wai dong, kayak usia kaki niang wai kai. Ayah sina pun tu kai madam tu speaker. Tahun tu irang kai naron dari sentia kita madam tu speaker de terari, de ye terang criminal provisions yang kerana sentia ni kanu. Angkai de minita. Kita tahu tiada yang tak gilir kalau apa. Yang anda comply. Atau kan saya comply madam de speaker atau i kangang ai kan sira kon diki sakit angiria ni kami ato sui no ameta ngai ra tia bai no ameta asa kita ngira pas suang pa terasi no roya ibugina soal na pera madam de speaker beka kawa kina ba sina taraya pasagi sinagi langin dari e kanao parangai yai te saying are no man is an island tiraire ke Ukraine sirota ki kai sirang daru ano sirota ki ayah kakawa kita rari, terita kita ina, orang kita teras pulang koroi, mungkin kata meruan, araswa, kita itu orang metuan. Tuan ada meram tiba speaker, kan ini semuanya ba, taroi pasti nak koroi, mesti sirak ingat meram tiba speaker, teraroi ya apa kalau dari kira, koroi ya apa, bangai no tahu, awal mere, dia tiada araswa naronai kai, kan nebus tabu na baru na apa kalau dari kira. Si kau korora madam de speaker nakatungwa nakatederan tayo si kau korora the administrative penalty or the minimum penalty si hanya kau korora awannya sedang kakapaya madam de speaker aria sa kasuya ba kan na ngai kau pas na comply merari obligations madam de speaker atau ye de tekan tani ngare ananga kaburiya kinakai ngana uwa terari suan nara arasoy bukin katakameno nara resource nara mero madam de speaker si kan karike dengan teminita iterari kita bewa ai kiari kita nara mero ai kiari kiri kita uwan suan nara mero
E kaya kiri baka buwan pa ina na Madam Deputy Speaker. At tuwa katutuan na kunan si Manami Madam Deputy Speaker, temuan naran na pati Vietnam case, Madam Deputy Speaker. Ike kain na petrol boats, akasiya tuwa, buke, akapay men temen na tuku yana Madam Deputy Speaker. Ayo ibukin na negligence the master of the vessel. Yari ba tayo takabuna pa iri kirun te terari te yana Madam Deputy Speaker. May iput our enforcement officers, police officers at risk at the same time, Madam Deputy Speaker. Terangkan niya, aruni terangay Madam Deputy Speaker. One example na totoo, Madam Deputy Speaker, takay po kaya po si Bosino. Mentaput, may kaya ba cleared out. Kawiyagi roy, meron kinti marapos. Awaswang nga penalty, yara wanti. Antukin tatay, a fight one shot, Madam Deputy Speaker. Terangkan niya roy yay kay. Sinakanan ko yan na ba, nagigari, nagigaburiya. Ito ay yang na. Hari pun tanah bakau, ay karami dari temenida ko rinek sa kakay tira na kay pasag na na pasag pun na na temane ya kakawa kina ba sinatara na ba itira ta bewa ay kira pun dota ki na uriya ra pun na matay Madam Deputy Speaker. Not only that, na reputation na ba kana ro ba ka pun ko political ito diplomatic relations kana ko nang create more problems kana ro na ba aget kasi kaya kita ka buruburit te itira ni Madam Deputy Speaker. Kaya ko, ilang puto ka, kanta nga, sinaki na ka, buriya na kay. Kana bridge. Kaya tayo maningan katigyan na license, itirari, yawan na ito, na wira, ito naglasin na narari, na bridge. Kaya tayo maningan ito, dari, ito back niya na pay nakaw, para tabuag, condition tayo kano. Okay? Kaya tayo na, Madam Deputy Speaker, ilang kakawag. Bakawagin na para enforcement officers, anang ngatay, payay kay. Yan dito condition tayo ano ko to kana ram kay pitakin kay pangano ko na agi am license mo ko na rin na maraw anari ni peni ro impota tagang pay nakaw ni peni ni karinag ondo kanaki ang iya kay bukin kay Madam Deputy Speaker to tayo ano apo no sa waya karaw na sinano asi ka pay kina Madam Deputy Speaker bari ro yar ko ra kito ya ka pay ko kya ko nakakawag ang license akawag bateman ni nanon Madam Deputy Speaker ngayari ikakawag na Madam Deputy Speaker pa sinanuya na titiran. Ato, nga na sinang kapuriya na akay. Akay yaman nga po nga ni araman ni Madam Deputy Speaker. Sila mga kasukuya, sila kakamaragay, sinarari. Ngayon mo na rin, sila kanakuya. Mas sila kanakuya, mas sila mga kakiriya. Amin kasuwaya, Madam Deputy Speaker. Ano na rin nani, point na Madam Deputy Speaker, hindi na. Teka kahit ako na ba? Nuray katiyan tirapat at tuwan na ibugin tirari. To atararuan, to arun perongan te yogi pai atau penggabungan na rari na resource tari Madam Deputy Speaker yuri nga tigay sto na to red snap are na kay ano na tika awan nga umiro ni to wari kakabuat tika mayro awan ko na ben na tika men tetap wari yang ang awari kay subun kana so urudin o Singapore ito yung kong erang tiagi na papunta ka ben ni kay kangkang awami mi giakan na mi nawanga ay kayak ngaya aun tran fisherman iro ni irari sa bopay awan ko na man bagay Madam Deputy Speaker iro tak ara kare man tayari Madam Deputy Speaker asal tangirani pa rin Madam Deputy Speaker tay tao si tanonori tabi Madam Deputy Speaker ito ko besen kawal irari kawari kawari rigen ara ko na pa irari ara kaburu anakin na sila ko kaburu Madam Deputy Speaker nanang ko kari anarang bubusin ako nte temini ta kanile kana ako na noray tira te minimum penalty ngai ko na tira penalty se o ben kai kami na ko skuan ko ne minan temane tenua te million Madam Deputy Speaker era sa gimana tenua te million ani pa te minimum tenua te million o te maximum to buina te million to one penalty am offense tenua te million Wawang penal am offense, ono wa de million. Madam Deputy Speaker, ngai teman na roya man de baka ka match. May kuray. Paina no tayo meron ta kabuwi met roya wo mendiki. Ngaya baka ka na pa match. Ay yakan ko klit, roya kay teman na may nusilan, teman na may Australia. Kaya riya merwa dakin na pa baka ka match. No ko karon na to calculation Madam Deputy Speaker. Skay na no teman. Ang kana simpose man ko ka de minimum penalty yan. Au kan tadi nggak, pengen pun dangi ni bubuh.
no konte tau te ka kuro ina lun na ia o mana kandani are san nori ari men tirari kariken na kau paira tawara kariken man men na ro miso sai kai madam deputy speaker madam deputy speaker bribery to offense was and mero wakinna de pia ai mai ai man ko sine bangkai atau ina non tai berungan te suayo madam deputy speaker to ye te tirari te kandani ngan orak man nasi busi na on de minute ka dinek ngana ko nantara te ki buane wabi me wanu asi taro ki wo bangai sa tete i puni ro yo meta asa tete i bugi ara meta ro observers enforcement officers ora rana dik to angan yaki tangira ana ko ante imprisonment na ram de speaker pare i pon ro meta sagi o meta sinanu sagi dirari te master sagi de una sagi dirari to te ku ai pon ro officers me to ai kaina no kan ko kakin ta ka bro semua tangira na ka bure ya na kai ara observers ara enforcement officers kana atau atau teman yang lagi kuasa kita jangan kamerato hari ini kabur yang meram tiba-tiba speak sini send a strong message na kau itu orang atau mana dia kita meru orang ini main atau ini mau tengah ya pun nggak kita memang kau kiri meram tiba-tiba speak make kita minimum kita betul mana meram tiba-tiba speak apa kau nak diu mata kampan ayu karena punya gini buret anu amat saking ayah nak apa semua nak kampan atau tidak ada diu mangaya ya pun kalau orang ayah mana anu amat meram tiba-tiba speak ayare sakatayan usi samusi na tau te ana ko na tarai tira na yu to ni kapene tira no offensive penalties no ko ye tira ni kampana ai kai to mo kapene me ina no to te buani nga kasuwaya pag sino ko men dare nakawara wisos pa kay na no ya o mga pa kay daira ni ko roy maure ay kiyai buyara boto no ayare sila usi na onde te dare te min da karine kana ko no rai tira nan sakani bobo kino ko ye Madam Deputy Speaker, erang timing te suara me main. Ai ben ka kaya pa na una nin numero ron deki buane te bina wasi. Kaya ngaron. Ya ori apa sina katia rasua. Bukin ta katerier na ron te no ngi te meruru ke kauri ngara te derari de leadership code na yeso o ruling ai. Ata ka wa kina pa sina kai ni bubok. Parenta betay ngara oro at appointment. Ay pun no sina Ana pun singke, ayah pun question tapi doesn't matter. Doesn't matter orang ini no pay orang ni ada, mereka hubungan mereka dengan speaker. Tadi te pernah ni bubogi, orang demi tak kenal orang dia ina. Kari-kari kita mana? Kona point in consultation mantai. Para kan ada utang ni, or at least seksi yung point ada. Ye ya na mga ada, bukim ana pun tahu orang ni angai. Ya pun nes the best korang, ay pipit. Ipipit itu utang ni room. Gue era korang te mga te derari te temahura ko sa kita makar ko sa nanganak parentai kai ya pun nang rawat te ko meron te speak ora wa roiri sino ko pa ko me agora wa pa sino ko pa roiri yari men numero ro kana wari re kan meron te speak kai do wari te minita an pondar na te akin na ka una no woro te minita ayo ko pondari na ngai samo ya ta kan the fisheries yari ta pa sa me kai pa sa punto a Wan warakan te biran no no era kai pena ayu meron de speak ora Kala pati sa te nakanakon kan te meroro na kon te sa te may Christmas so kan ton te menna karinia ke honorable te ripata pe na ko te sa te ora ba te deputy madam speaker sinati maton buto na bira te minita mo de karinia Kau pun ngai dai kai sina beri buto kaya bar ngai kara ko buto kaya menanara ana itera pato ngai de sinang inora bongana na bira te minita yo asinora bongana na tisal dai nang gon non ti katauman mai sinara ka de keman na bui me wo te presentment ti ka ai nang ni kakawa ki ba ngai sina buto kaya te bira yo pai tau bun na yo ti wona roy ara ara sebebay ko way ayuro yar ako wa ngana starati ko bayda aki apo bon si may mero ayan niya po ni kare kaya na batira ke wang yang kesen tira kita riwayo ang mga puntira kini kini kawato aki awan tani nga para mga tira kina minita ay kakakaitaraida matandi kay basina po ni benin nangaraputo kan ako na nabila te minita mo an tikadine ke yo pari pun na yuro bro ni kilibes kanas ko na antaray batira
kanuan ti ara marine resources ani o puni ngaya yang anida ara food security ara economic development ke apun na well being ina ba ara putan no meta pare uni me u ya kani gribes tika si kana ya hanroi uin na ya protein ti sa betai ayari ti suayo ti sa betai de monte kakawag pa na pipitak pa na ira na paru ni pipitak intayen waki ay karik inanon ti tayo na mati tayo wan ay na pun dia ni pipitak pa sinakanga ni kami na aray ka sinakangan taradwa aray ka o sinakangan ka kowa pa na ti na to kaupay na niya nakirotak ay tao ba ngayayo bukina ay pitak ya rasua ay tapi ka kita jonono pasinakataya niyangoya pasinapo inapon nakirotak ikaw paira ati ka ti sabay ako ti sabay kana starati suayo apon set analytical framework sinakanga make sure by sustainable and management ara kiribas marine resources itaw bayo tiwan na legal framework apon nanganira tinansua ay ka akliya tinan rules ay ka na diay nira ibugin na ron tiya kawat sa babae payongan na eskunan ni prevent tiwa fishing ti sa babae so ngan kunan protect tinan vulnerable species ti sa babae kami na marine resources as kunan ni sure about the fish stock will remain healthy ibukia kanora ay kanor ay tao pa ngayayo po nga nanipitagin na betiswa ti sa babae men na rasuayo ay tao pa hinangan nila na para economic benefit ke araw revenue generation ay spundian kanta ni ngaya men na reka si kawawa para merawa mon de bubura naron na rin kampon de teakin na tiniung wati si marina wati ti milyon dira ti square kilometer sekitira ay tao ba nang inibubura ay tao ba the fisheries act tayo pipitakin na inapon kuran buokida pa sina regulate pa nakanga nagsisina kira resources sa iyo dinanon to tayan license tayan permit tinan quotas ti sa babayit si kakuha para kanikiman menti teika through tinan to fishing agreement ibon inang contribute significantly na kon national budget ti sa babayit na kon maninakin tinan public services tinan infrastructure tinan community development project ti sa babayit ay responora riay na ti sa babayit tika tinuwan ni point ti sa babayit ay kan dokon na bayay impunganan ti suayo ay pun bukira na bay bugin ara conservation of tinan marine biodiversity itaw para suayo ibukira pasina ko nan conserve ara marine biodiversity ti sa babayit sagsingay may na protect na pa tinan endangered species ti sa babayit adan ako nan rotaron na ecological balance ay nakon narawa ti sa babayit tikawan ni po ti sa babayit itaw ba ti suwayo ipon niyampawan na o protect ara local communities ti sa babayit ako ba tayo ti batay ako na niyay tayo yan katanwa tayo ito gimoto at yakaw tayo yakaw ay payi kay ang tayo ti batay sinabon diya na ba ni mga pisiyaron na rakaw ni kayo nismaron may sintay ka hari dirike naramaraw ay itaw ba ti suwayo ngayon na ba nanganila tiko na ni koroy papayde ni kainis maron pipitakin may sintikan titaytuan na matitaytuan tisuayo ti sa papayde na pun strengthen the monitoring the control at the enforcement itaw bayo yakipo ti sa papayde itaw para suayo yang anira ti legal authority pasina ko na ni monitor tinan fishing activities sina ko na ni inspect tinan vessels sina ko na ni penalize na tinan illegal unreported o tinan unregulated fishing ti IUU ti sa babayad men na yu ti sa babayad na ko na lipon tuto ko tinan illegal fishing narameraw ti sa babayad o anang sa ko na kan ni impose sinak tinan suay ka muan nan karinak
inanun ti suayo ti sa babae. Ti sa babae, te ko wa kiribes, naroon na rin tinag is not an island on its own. Kaya sinariya na comply with the international organizations o kitinan international regulations na ron na tinag sinariya ni koroya raswa, sinasynchronize sa raswa, sina-align na raswa na tinahantuan tiyan natin. Ani itaw pa ngayon na bani kanuan tinan bibitat tinan amendment inanon na raswayo pasinabisi o sinakunan ba ngapuroy da ma to tinan regional agreement kanuan ti Western Central Pacific Commission kanuan to ti FFA to kanuan ti tisuan ti nat ani to wana bugina sinang ipoto ka ti swayo pasinariya inu wasira na kunna ba ti international obligation ti sa babae atapon ti kabanen point ti sa babae ti suayo na pun bukira pa sinakunan na depth na kundi climate change. Masibod na tayo pa para gilipes mo ang tirinan inang waririk itaw pa ti suayo na kunan nanganida ti mechanism pa sinakunan na depth na kun tararuan o bayra itik. Manay kay ti sa babae ay raparik aron ti suayo tagina kay mataran ti tayo pasatay sa warok wagirik na kung tuwan tiwan na ay sabundiya yung waro ko yun at sa babae na kung tuwan tiwan na pwede po si kaupay rayo kaupay dati kaya mo ang tikakawag tira na rin kaupay na sinakunan nulilayay ake na utara-tara po si tika mo ang detayayo ayari sabundiya yung nangarap utok arakanta rin nga pangaylay kayo nga ben sinabi ng day na kayo detayayo at nangarap po ito ka na kung diminita ka rin na nasua, pitagin na nasua. Ibugin tituan na ka, uwat nga, wapin man imaw, naroon niya si Koroy. O kanta rin nga, sinabi ni po ito kayo, ayaw nga rin na pupura, araw ka rin man the fisheries, sinakuntay ka na ro. Apo na karaparapan na kung diminita. Makain the fisheries, o Toroy, naroon nuran, pipilirakin, tika man, ay tabing dikirak, ako, tayo tayo question no sinakaroti pa yari era ko kutuay ni karoti pa yari masinariya acknowledge ang nakakamaguliti minita kadiniyak makain na nasim pasibon nuria amaninte ka ebon tabin dikirak ato ko wati kataw maniya nganira tawa bubuat abun de milyon ang hindi tay ti sa babae o ang nganira ti may sa pun ay abun yeri ti may sa bubura nararawan na nganira papun tayo na ko ano pun ibad na nganira kang atiwari ay nauliya pero arawan ni mga nga nang inipubura. At ay kitik. May pun na tayo pa na ayatakitin tayo na ko. To ariyet mayanga nga uwaririk. Arakatikiroy na ko yung timinit. Maam taning makun. Kemen fisheries o taning karotwa. Sinatimetuan ni kaungayin kami. Tirangki kami timetuan. Ni bibitara suwayo. Tinawina bayangan ko na irik kabayan ni Kilibes. Men anameraw. Apun singaya, Roy, oin ara backbone na ko na economy ti sa babae. Men meruroy kay ti sa babae, kurara parik ta nura kaparabo rin ang kaniyas na ko ti meruro. Ako ang tabitayar ko ang nanura. Para siya tayo apun sikaw po na ti katirana rin ng yarero ko nanura ni meruro. Ang tabitay aspan ako rin meruro. Arkanta ni nga para ara meruro kay stepigin ti tayo. Ano po ito? Ananga. O nakadinatiyang na kung naramini tayo makain na nasimpa, iya maguliya karoya. Hinakito kikay. Natimatuwa ng mga kinak. Natimatuwa ni Bubusi. Anakoy tamarari. Tamanan tiniman sa babae. Tiyatuwa titam. Tiyatuwa tinas. Ang tiyatuwa titam ni Erori. Pa natimatuwa ng anira na daw. Kilibas sa ritimaw. Tiroy. Ang titabo mo. Siputo ka. Monwarakan. Tibirayo ti sa babae. Ako rin. Kalau pati sa tiya karinya kita meroro, ara sa meroro nga nari wina pati sa tiya karinya kita merda may tapito yang honorable te tapiranang Simeon en ako yung sa tiya. Kurapa, Madam Deputy Speaker, ay kantatan batutan na yan ti tunon na iyo, imuan tayong dahil na ba, silang busmaya tunon na ti Madam Deputy Speaker. Ay karapa ti military itabi kayo ti ano na tayo ti Speaker. Upuntaw ti minute.
e nga skarapa te bere sense pa e matai ki ni ana sa grupo ke e matai tuat ya kawat e sa grupo ke senior fisheries officer o ya mini tangai te bota ki na ko korang ina pa te bere sense ko pa te minita ita te madam speaker pa yata ya pa kawakinan kau pai rai ti kan ada marawa mo ta kabupura mo ta kanga pai kubura si tawana ada petrol boat si tawana orang tahu wa ya kita tahu nak sekarang dan work ba aban dera the region the forum again ba ya petrol boat pas na way dan police kan terarua ramaro to nage digi ke si share easy mai na to Cook Islands atau ia di to Tuvalu ke Nauru te ia di master ke bayangan na bibe te mogul paris to one resources sakataya ni kare ke honor me ye te madam speaker at resources te tuna lo fino da skip check na ia di bili maran te dai to one depending on the climate change ke te abu buentari te dai to one reale si la che ben bosi banarma tanti che asanta che no pa abu to te non io ma ora andi che la tararu te te vedi madam speaker ai na pepe te sinagi si ngai da ma sinarita che mate te Maunatabu the United Nations law of the sea at a convention ngai ada yang ani da te konan in the kinaki ramarawa maraise bubura 3.5 million square kilometers the madam deputy speaker ari pun nan kanga taranan te to ora ko melen te terayo o tan ki ida te ga amanga no te terai to on pare ata ya ko melen ya te to on te on ran kai ka bongan pai dan data ai ka apo de dai ai ale sena in nora de ai no ga ke nei o to wa nei ka para ko ni madam deputy speaker suringi aramon mon ke semon data yo an ka kain te terati tau matoan ara sovereignty na ramaro na ka upaira te ka te speaker o mon te kanga and ala law enforcement officer te yan daw ang kay te to yan tangani ko na tongaran te men na iya ka para ko no ko to why te mau te police officer to why te sin dapat kay mara kay to why at why ngayon kay te non voting party sa ka ano kon dan to kayon kay mo kay a suspected ba ay raya alike awon tabatay ako na ang mga utat te kay mo yan pa edi kay roya te Garo ko asaro kong kain tayo asa ngaya ayo ngay to ka bibitan te derati te mo andara ne sen mga takin na te Lawrence ni te man may taro din na pun dang matay na ba te terayo ako ay kay pai ka akay nanok pana anakakangya kiaron ara tuwa aron nan enforce te derati ara samedi aron te tau sila na rai ka dengan yaki tau muina ana no kon tabu e kata yang ko atera te US tuna boat association dan disregard ayo kata ko te tuna knows no bound ang ero ko na ramaro ang ay kiribas asa gra pai ayari po no na ban nakawai en tai kan wa rin kan ngan ron te kaunta ba mayo ang ayan ni ka roy ara mon tau te ka ni e kita meti tera ni ba karona meti fishing agreement na Russia te sa ba Russia te yan e kilo con me kai me lo te salvare pa e aka pa e kina I respect and a sovereign right ki de bas o America e aquí recognize an e ora mo America era ora ki me mu inte tai o America e ta te pe e pure ka roi ai ki ka te salvare do e ka rota i min noran e pure ave ka roi sa dia de ya ne pa ta nga ida buang ko ina US karawa umasas ai the top gan e akito kita ina naron te terante foreign relations ana deal te tauta de yari na Russia ai ring no kawa ki te region no kawa ki America mai min te tai ai pun na necklaces ngai ba sa ki recognize
ai sovereignty apa ai ka wore ang kai ya katai nan enforce na sovereign right te ba wore ke kiribas kaya kaya na to tera ti te kasi ke ra me sia ne na sina agree ko na na rai kang ko rusan te bo ari na ko na ki lo ni ka te amra amobs awan there change na ba the tune na tune America I think ya change na kon an ka ko ngai I recognize na ba rights na ila kan kiribas so ai kai na ara kam don bobo kai na America as kara para ba ti tera and ba ele ke man na unuia na giasen Karawa temon wak, tora mini tang wak te ndaya ki to se mera ya te mini tai wa ngai mera ya te ya ne ke amon o te wa ka yo se pai. Ngai ro ko te yo skara para ba ska kai to ba. E wana te bere karoi. Ai wana te ngaro ko ngai as an orient ko ko wa ba ngai tiga. Ya pur ngai the mainstay ke anra ara kare kaman ne bi no wa te besent ara kare kaman ai ke manai ka te ngana ada kiri ki pai tabe wa ke katain nanga te pun the Ministry of Fisheries atau ena kari ki na ko ni me na wo te ka te bo te ra te present te ka pai ramente mandarai ka te ana sui awa yo pun te kari me un te wale na pai te biri madam speaker pa bukina sipun wale de asranga aki ka pai na wa yo ka pai de to one speaker sirien ka pena ko ro ren tau na toi pai enaki pai na tai aki idoia nake tai no wai yo ba no men ke mo arai illegal fishermen is the bad ai ne ba ti tuai ka te pa naki no ka ro ane te angai sina kama to ayo na darai pa naki ka ro ayo gana ko ro ara tararua the bad the patrol boats mara ara officers again ana man nei kai sampai ara tua akena ana katena ira di mate ona o katmaro andi kara tua pasna sina ena humane na konte te wa kai yo sampai na de ta kina ta nei ka ri nula ti tua ore na de na ana dien ka te tua ka tenan fines ka as aira te affair na koira an te na ba de dei ai na ka pakan sampai ba esa dengan ta te ngau tabun kain te ra te kru jangan tahu ada kayak begitu, asal kami nak kiai, kerana lepas nak tahu ya, ilo udah tahu besok dia, pada tapi lepas nak kau ini tak orang kan, yang asal kita berang senangan ni atau kena itu orang tipin bukan kan, orang mau ini, dah kali ya atau orang besar, senang kamu ada dia, cerita senang kata kaya tuan, yang ni pun ia itu akan ambil yang ketua ya, kalau dia dan kamera awak kena barun, kau kena itu orang ini, orang awak kena awak, mana ada kis, tua ya ada sicuramente tirate a risorsa riasa misuse te madam speaker riasa kara para pandai te speaker as ka sima to dan ni kau ngano de ministry pa na dia kini te ana tani mapul yang on the deputy secretary mana ana senior fisheries officers ana the ministry so bai ana po te ba ana tena pa ana usira kita kora ia indan nga kaso por ek increation dan tau meto ati terate ayo sepai pas semana na kontai ni bo in the region sepai FFA ya terate ngai nanga ni sina takatakan na tai pora kribas tagna ana national interest pa enaki weekend kena na kamangora kilo ya apa ika atakabubulat ore ponoro ya apa ika atakabubulat sepai ba kana na resource cheaper than they can. Ang ay sa nagi kariya pa ananay. Etakin na dimini tapay na babayri kaya ay yung kain television kay pa na pool resources. Anakawati kayo na kariya pa to iyati tenan tapo kanana offroad ye pa namang kabongan natin dahil lang ginakunti resources ay tamarori. Ay nakaligali kita mo na ito tenan members diba. Sina tapos sa dimini tama makain na ministry madam deputy speaker anak kamarudungi ibuwa kay bukira ibukin di terayo kaya na nakikira kaya ron tamaron te bonaron ti madam deputy speaker pare man taidon o ben ye ti lakan tamaron te makul as karabara na kun nayo madam speaker pare ngai la ke to sa kikiri ka sa ka ngai ya ke yon ka wayan kikira pa na anakatima to tamaron di kayo te terate
Deputy Madam Speaker, pasangan ko na hindi mo to, nila yon na ko, ano ko na naban, ngalulawan kilibas, in the region, I search in the region, but isn't when I po, and the meeting the UNCLOS, the United Nations Law of the Sea Convention, asna ko na ba yay, asna ko na naban tete, apa ngayon at kurang ika, yay panara, ay yalako, ay yotara, bayay kari kinto na. Asna to nga na bayo or resource, more than dwindles by. Akin to North Atlantic by more than dependent, and the best missions like I know. One ang ukirangan ay rule, to the Indian Ocean by more than worried. I wrote it in various Nakatayan preserve and Katima to and Nangaika, I come my spy, and I Nanganida. And young and Kopirayo to speak Nkayana Kontai, a Canada. Pakaponga is dream at the Tagina, or get the best caloi. Yes, Karabati, the minute I can net by a Karikia, Tiang I po, as not since the Tina, the Katina Toati, Nanana and the Konga. And I walk in Inagina in the method in the background. Maribonaran, Sakarongo, and then in a linear, it took by a bone at the Madam Speaker. You begin walking and a walk, no one tie, Aika or Taika, I can't go, Madam Speaker. As she at the time and drown. And got the grind on the minute, and the minute the fisheries spanner. And a way to nakana na wag meo na kamaro nga gid kaya ang karon karo ayo ibukira para sa kunan mo yan hilia ala na kon meeting papun nga yari na ena asna ko ngayon na ba na tani magul para karon na tabiya naron na kanta ni ngak idon to botan namat I don't abera activist toy kaya ko nan tagin te matam te bisima pati ronan te terati kimeri merian terati to no no io Dayaki no con te kibuto na meto in general amanda the feeling as similar no na reason tagin na se puto kai as ka ungati titirayo no ngai no contai e karo korap madam te bisima Para stati. Ara sa merorong kan dari mina pun stati ya karinek di mana may tapuera ne honorable Costa ke kokoria. Ena ko inte stati. Question ba? Honorable Deputy Madam Speaker, Jakarapori ka kung na yautay pa na maruro yon ti tionono yon ti pirarang kakawak bukin marin nara marawa. Ti temani pa Madam Deputy Speaker, sa pun nang ara kakaitaw na kuyat ti tan pero ngayo tan karawayo ori ki pun naramini ta karinek mana tan da pa ko taran na ya raring apun pa purangan tapi karakin tera te minute akarinek ke te bukin na anam makuri kora bukin wana na ora pa kauna yo ante terayo ke are sakira konan ro koyai ma era pari te minute akarinek tau ba to koro yo na sipuna tera te Ministry of Fisheries iron anasatin punau te minute ante tera te Fisheries jatayai nana wana on na kikiyak ipuin karawan pangan mati ti so tiria yo ti tera takapanian tamaro ipukin kiripas era nang wari de ka meroro ti mata mun ti speak dan bukan ya punsan meroro tari wai ka woman nei kai ko tanapa ya pauto ka wai ki mari na konti pirayo ngai na si meroro yon itira tape wa itakupa ka kawak ni de ka mapa wa ta puera au meroro wai kai eni de ka yon tayanda ngayon aron diki ti enforcement yon tira yon diki tararuan marin na pera diki tar ki armerawa yon nata tapueran tagpa ka pan nakatiri issue ay ka anay diki may ay kay yang na kunan manganda nakatay na draw na attention ti minute patira nangan kunan katamero na kun nayo on totoo at pay iti matuan diki kay na kun kiripas Tasa kisiya pa wata buwaran, narunaw tayo makurin tataw tayo ko, iro ko yon na pa makuro. O yay kayo po kaya apon na, anurat pa apon na kawa, nuwakan me tiyape. Ayon, roko na pa yon taman, ay noriya pa, yay kayo po kaya apon roko, nikaan nakawa me titira, me tiyape. Kanga naukakaya mimiri, kanga apon si katawag pa, agi katawag kayo po kaya pa na,
anakaw ang range at men 0 na kon 12 tira nautical miles ke men te baseline anya notaw nga ya daragin kayo yapon dang dokoyet daragin na pa me arun kariken meuria araputan nometa arun tetap wari aka anakunda nikakayay meuria te Mereka yara buatan nama tan merin rara mero ayatapun kasih ayatapun nakaw kay bukan nakaw ay kay ay ar kun tapo ay kay ngayari kasi sinakabi niya pati tira kaya na ko titaw tiya pati ran kay kunan nori tira kay nka matutuari kanen arun nanara tati enforcement ya na ke yang nai ito pak ya kirota ki tira te arurang ira kain kiribas narta por estima tuan kakakayay teranari to Amerika ke karara tika menau kita buaran ai wo wat tai yokin nda nokin nakon nawo makor sita po ya katoa okiu te norakin takai bu kaya pun nakawayat ke te bayarik tawakia te pos ke te speed boat ke te rake ana konan karawa ayo mandaray tira te botag impressment na nakunan da nakun taon karawa tapi na titirayo sa tayo ay ira petrol boats yay wawana ana petrol boat titaw te kay tuwana kang katawa kipukin titira mainu kaya kang aran na titupan mainu may tracking tayo po kayo kiti tiano yayo kita ti paripos ayakirang sisukuni man daray tirari mainu pati kangangin titay kangay isisukun man yon tarawak kangay ko nan si irokoy kikay era ko na pani mga tayo kita 1 week kita ay kinamakain na mga kinako na kumay kangay kiro isiva na pepos ari na ena kon tararwa aray tirari kay pun na nagpatira to pani may ngayon nga pun ti bubusi pa yay noran di ay na pa era po isuko to pan may kita tirara na kanaro na pa kahirwaran ada perpus ada tawanan pa ng kunso ko Christmas and PC Christmas ay nakakarawa an operation may Christmas ang tataning nga to at kaway na rin nakarawa may taraw kanga anito wana ti tinonori ay imimir man na naraitira bukin ano po yan kaupay na tiki ngay nakain titira menu pare kanga po na yo mete maura ke te tika kati karikian te tira tika akanayati matuan ko kay bukay kay nakawa di tapos yarang ini kan kena ya tapon nakaw arabutan namet kan pun nara arari ka ena tapenda dota kinapa araik ke kete ena tapen dota kite kare akakari ke yimbe kan hayara arabutan namet ngayar sina punti de ka nak ati busin ako titaw kan oran diain tao ki parenti tirayo tira anangan ipopok na kung titirayo yung naspon ko ng tararuay na pati tori ki arpurisman na kita po rin kanahiya ko sa iyo agi perian na pati na kunda taon po na kung kakiwat kayo kariyar ariro kung nakaway naramarawa yaryon nariasan katawag kiasan license tiyan toy kay omeroro titira matam tipiti speaker wari kay si katayan ka katulwat tapay yarik yon apew ay takba ayo punya na pari dik yon apa tapeu na pen kiripas ito pari na pen tarako ay katukot pa ena kunan rota ti may sinteka ke may sintera ti aray ka aray kan merawa aris kunan na ni meawyo inte pung to wana metuwan to siya kay dik to kanaro na pa to ara observe sa katukan ti kay bukayo ay sag sistema to nonori yon tabueran tirang kanya karoy ara observe sa kay tay ada pare pun sekurang tira dong ti militer kariniak mana tanda pakau tirarun yang wakin amai menok tiak kai ti matam ti ptisivik ada yar ko inon pen ti tau tiak de ni de kamera ada ti tua ke to ti jononon ti pirayo esikun pa katapian na yung arun ti tira mga painorakian na yo kani kaiwan meroro ti matam ti ptisivik sa kabinya pati terorome to kaparapure sinabalin ti karoy ti kanondara pakantay ay korba metam ti speak korba ti stati rasa meroro ngana rimina ponte te minita janon raina karikira kian ti tra meni ku ete honorable ni karite te meri na ko te minita
Kau tadi kita Madam Speaker. Karena sinapun nak kita lagi. Mari kita kagak nak. Jika kagak nak ya minit apa nak tidak. Nang ayah butuh on kata ya meru. Madam Speaker. Ika mimi ako. Paru na raputo kayo. Arapira kayo. Ari takin na. Te minita. Di fisheries. Ay pun ngayon na ba naputo ka. Minita ika kay. Aka mimi ako baya atirak. O atirak. Atirak ko sinanukun. Te meru yon de pira. Tarori na meru de sediment yusi. Paya nga aron katamaro andi ki de pira. Ay kini kira na. Out of point. Atirak ko de pira. Apun ka mimi speaker. Apun puesina no yari apun ang puesina no yun po ka tibira. Tarana. Tapos apun mo ang pati. Ano pwede may taka-taka dari kita na ikay. Parikaan to pati ya si Towan. Baka nakapunori ya meruro. Punta puto. Ikatukag yun na si muna. Ikapura kita minita manan sa kurupo. Yapun ng kabimi. O ngaya. Ano kami minire pa. Kasta tarana ipunto kung pati. Pari akin meruro yon de pira. O anong kapura de minita. De fisheries na yaputo. Mantay ka na pira. Titaw tiyak. Kaysa ki meruro ngayon. Pari si strategy ngayon. O si punto. O sinagi meruro pari na punti. Ako na punto niya. Ay na bundi. Ito kimiyan. Ano kami gana rapati. Andi sari ka pa si tungo na tapati. Kora pa si biga ito kika. Korabate mileta. Are pun si te meroro yo ante pira me. Era pa meroro te mileta o karinya ko ignoria pa. Ay pun naki akan meroro yo ante rana re. Yo ante ana pira no nono bukin mo wara kana te mileta karinya ko yang nang kante tai bukin te sama. Ena ko te mileta o karinya ko na pori panatagi siwa ena ko im. Koraba. Madam Deputy Speaker, ako sa mo ni pa mo ti karamar ti merolo aputo ka kiasen luway may ruya kain ti promotion maron ti tayo kayo sa pare ko enora kita putok pero ito ko to wana sinali ka ti pare ngayon ni kapane inaron ti dauta ka to wana happen ni kakao ki sa pangaran ni kapane. Ako, yito ko war sa ito in kadiri-dirian tayo. Aray ka nga ba? Kalinya sa mga mariakan ko tibol na ako. O man kalinya sa mga mad. O ibang kalinya ba ang puto na ako. Awan nga dito ko, war ito ko ba? Yo ay tinano, nipik ko. Ay ito ko ba, tipik ko ay, sinano tuwa na yay, hindi ka pa niti. Tipik natin speaker, nara, unun-unun natin cabinet. Nita kima tepati ya tepati pas. Aku sekarang pa nanuya kain terkait dan noran ti tamaruan ti bira ti uta kita iyo. Bira ni kapan ya kisi sejen pen uslek. Happen tamaro. Pai bukin tera honorable speaker. Bukin waro kora ka tamaruan ti wak. Bukin ara bodan namat. Ito pa ani tinanwa si perendo to one. Ska karpai itira ni bobo ki ma beroro ni bobo ki kasa numa ito barang bona kan. Awakan na ki pakanuan ti temaku de para ispat mon wara wara yo ti honorable speaker. Ai non ti tayo sina waki ni magu sina waki in kan ko roy an mga nikoi. Itira te bu waki to ba na ri ni ko. Bugin kan ro na kata maro an ti bila yo pada. Ina tira na ro de resente akinek. Ako si barin poro ni ya wanto ko wari. Sebentar kita ada tua panen atau Maka ini pakai payah kita. Yang tuan jangan napa si sesen kain ini dapat air kai. Pasnya ini di. Iko ini apa? Sekitar orang panggil ya kita tua air kai ya nara ada tua etiak kau. Pasal kau ini orang kita apa? Amang ada pen kiri kaki. Koro naran teraki ni terate pewa. Masa kita sini nak maning hari itu tuan ada tua. Ay pun karoton te tuwa nga iya nang karoko ipai na kon seya matokia at yan te pino ko anang kaniyay pai ka kinon roy man te tuwa ay kay ay yari mina anang konangan ni koroy kadua ay kabura no kon tien danari agi ako kiti
ai ru ke asen korok awan di bukin are ekatire ye de man de professor e pondo on tua ara tua ai non dona enori apa ye de tua de tua ka buru ya andere ai kamata enforce yondra the police ai ina para tua ai nori apa ngai de tua nakau ara kai de ara tua yu bukin jakau sebole ni katuri pani ka pen na on de tua jakau asina kasipui pae kana ametori naron tua naron tate tua ka ring bubura na kon na reponte tapi na yo pa na koroi ya dan to na bugina asikata yenda ni la kanwa na pae ri de article 73 dan clause ngam baro ye kai arisna snate ba time is money honorable speaker akai buke kai ngana to na de bunga ya ki no na ka they are losing money ang naron pa sa nga matoto yara tuan naron da si karoy al sinema ko ne panditay tuan awan ang kaya akan doon na kaon na pero nari tayo ko pai kai to katara akin to sinora di na pana di ni kalmaro akin ngai ta ki mari sesen ari popoto me yon tra te tu ayo asa tayo boni tuari tuan ay no konani ma ta dapat ilan tangaya tayo mo guri bo ake ana karok yon ko eta kina kite tran hari ta ko tri front ilu yaras arab service ako wara kai pun ari pun yena batuan tri front ari pun yen mai na pa kan yen nakia pai te ko yen nakia na sen na msfu ke kana ro na pai yen kan de duare kan kwana yen tri ga yo kana won nakite ki rom tri front to kan te ko pai ke to ako na kami mere aron pakan dai mas kana para pati honorable speaker pa amon te maro aro na io ati ye asen per no pa ke non pente finance bugin te riwo bi ma tanga wo bi ma ai to pa bugin te riga io ara pun pa pen pa pa ni pen to kin te ri ai ta sei ha ka nga pa ar ka sama tuan ito pa te to kin te riga io an ma to ro ngan la na ko ai ri pa de ko ta ki ba ya pa ni mo ku observers sekarang pa ne ko para bun na io te bayar ni kakao ki bugin mauri arab se sa sa kinarwan ko metangan taningat kakao ki mauri arab se was yan ay gay buka ki mauri te mori pa ya kakao ki mauri pa anana ko ni karo ay pe awanok na asbo ki mayo tu ko ya i pa ni mauri ki asen nanganek ke to wana te locate the bigan ale yo kana kamau ona ko na ta ba mina ya yon de in non della maro ai le bangan the interest device ale yo kanato mga yo apun to man direct na kon the satellite straight na kon the ranari the ministry ki dia pa kana wakan mga yentero pa kana ita kanga ona wa kon ranari na ta ki bai ita kanga ona wa kon do po kai rito pa ya the issue are the katro me wa yara arab service bugin ka ro le mauri ito ba dita iyo ito ba asen pen ka tuwa ki ma payakat kamatuan di ento yon der to administrative penalty e pon wa ki ande ni kar ko ngai ye tiran ka tamaro kan sesen ka tamaro ite bo yon administrative penalty ite matuan e san ska ko wa de ai ka ni bubok yon ne barun di kan ka mar sna pon jene ben tarai the honorable speaker pa sekinar no panang mari ai kai pa ai mangarangan kar keman to wan sila pun apply gin impose na to ai kai no na kya pun uru etu to ma sila katina ben in karoi drab gina ke katia ke administrative penalty te honorable speaker yan na pa katavian kana ko ante kai buke pa na ki pe yon te dra ka pe yan te bui ai re created ayo pas na kasi dan ngwa kon karo ye kai banaki sata the process in the boy in a ring man may to ba tebin pa ni ka ba di na application dra the administrative penalty awan di naron di kada maro ale sen way man dra ta di ka karik ye iti ma to an sigu the administrative penalty di ta ma tanan dan hari minimum or the maximum te yon di dan preach di dan tua ke uroka ke arain da wateri
E ko wa ti ilari ki nan ya ti stima tuan. Noni mek pa kanaro na panang nako kay 48 hours sa wag pa kaya men. Sumun kan tin nga kina bas na rin release. Yang yang kana ipa ka kiek. May ye pa te biwo sa rin ka mena pa ka ngai. Kana ki pa ka te tua me na rin provide security let. Sinagi na raman na yo honorable speaker pare alun tuan te ka wangai tin na maro e pone ko ring ni. Ganaro na pa ito no ko te kai buka yo ay ki karon no na technology is an bridge. Hangan ne uru understanding and status the regional register. Are you emina yante for free? Are you wearing ma ko ri di company na ko? But they are ko blacklisted ye the regional register yo. Ay pud na ke ne bete bete ako na ko ye. Ay pud na yo tena in guarantee e kasuko. Ina ni pain ti tau ta ka to na me to na aki member de for free. Pata ia bangana e nga ngana e ki pa te mani ane me to no o aka pa ka ngaro. Ye kan ne sing mutare ki ta ne. By blacklisted in the for free register. I blacklisted them in the WCPFC register. Why kan pa ya ki ara ni ma ko ri kai. Pa te ia ri listed ye ara ia. Nda the for free register the WCPFC register. Awan kan ari benar ki kan ma noraki ya pa na ka. Saya isin merawan na meraw aki bas pamerawan di piti ni kapel. Ay kai ten guarantee sa kisto pa ya konan bukira yon ti kanokan kai bukai kai kato ka dinaro romare kanano o tiraro ganaki ka paka tuaya anong paka ganaki ye te guarantee pa na pun pak yan ti ko kana sisenta kita kaya rito ko pa ya redundant dengan dari sinakatin makapantoy kai dito pa we are given the guarantee pa ana pun digi tuai kai ko di honorable speaker saka wari kai maro ako naran itakin ye bugin pain gaban ay bugin de de sel ben mit yak loy ngai den gaban ni sa sel mit yak no ni spangaren ka ka yo ye pain gaban ni ka bona as na roy bugin de bodan haus ya kala bai de marolon gaban asa katoa yo ran dai no kana ana pe wa para ki bes ara de meuri kiro yo tamo a despiga ya bu singa de mante de sama ban ba arabira yo ante yo no con te tu ante aka a u na wa pe ni mo ra wa ka ki te monde korapa honorable speaker. Berapa minit? Ayah saya minta kos naran ni itu begitu media kali ni. Asal kan aku tu kos ni kan, pakai anu ni ya kang ni ye, ngau kaya kang isak. Pakai anu ni ye, ngau kaya, anu kaya anu ni ye. Sana orang apa yang ini? Komite nak hindi tebir. Ayah era ada pira ni mataran ni Tobacco Control Amendment Bill. Setara Raswayu may minus na sinawak ya senang inang komite mo ang kaya raus ayo bisa dirasin kaya ya karuara aramboyo no kon niya na may nanulik ya kora batas ang kaya ruara arambo ya komite ang kaya raus sang terangan na rabira ni sa komisen ani mataran ipondawata wabu iti kebun de birayo
Sana ko kanya na ako na nawawa. Wawa. Ina tipa ko nun di bira. Kaya na iya kaya kang iyan. Kaya. Na koraw nakanako man ko iya kaya kan meruro yan na iyo. Kaniya kan meruro yan na iyo. Kaya nakanako to kaso na yun. Kaya na iya panati pa inanim pa kanuan di bira kaya kang iyan. Kaya kang isa. Kaya na iya. Kaya ano ko iya kaya na iya. Tenua. Ay noriyangan na bagay ito nonon tenua. Ano na minita. Mayari jangan minita are na bila minita de maur. Yarwol posinawan. Minita. Ora de speaker. Ay wil nou teen one met roya. Yeri de mo makain de bewa de to meek. Mane do wen gay. Ay to ay no tagun. Na akan de to meek ngaben ngamaru de speaker de presidents de government de rida de kaitara. O dan mo kuri minisa ni ngaben. Ngai de ngaben yo. Ay ki ngora online. Am de mo meuri. De wono ngane de speaker nane te ki nua ai bukin non terra ai ga non de terra ai ga matata yon terra ai ga bo e bukin ga mato ande swa ga na para noi terra ai ga okioki ai ga okioki ga bongana ia ai ga bongana ki de swa yo ga matata on ga matata te bewa on karina nanon de terra ai ga bo naron dai kai to one enclosed prices the enclosed places kamata ta nanon terra the enclosed places ni kamato aka ta buat de moko dabo agi ai oia que ausia mixed and made tobacco products emaga karabe bagi de nanon de terra on karina ki roi moko agi bubu naron na ke karogi kiribes karinan te kai ga po naron public places or public transport en aka mata ta ke tapo agi ta bo ke te moko aka bongana ya na pa kata maro no de te ka social media ire ke ma kata nota o ai nanona inanon derita ki de internet karinan de te ka po a sports stand. Ada kata wa pa na ki kapona ki te mo ye. Kama unan de terra a designated smoking area or smoking free zones. Ni kama to a kata buan te mo. Ai ke no sa bari ka po o to ni ta ki ma uno ni ka pene kana pene sa dai purana ki. Imata mo me de tante ka rine. Ari ke ma ronde. Consultation areas ma sen garok. Ada buat nama ta, ibu kinte tebira yo, kenapa sampai? Kenapa te minita na mono no ane te yon makoro tenu ang kanya na anak ono te lidan ta kaita. Kenapa te speaker? Si yon na no te minita ibu kin karinan tenan te akan te takapara. Asinora ye tenan pitak te bewa na konte are ana makron te tenan te ka ye ana kana kwak e ka karinak asi sibusma ye mesi to wana mara sirek yon ane te ana no ane yon the sports stand the speaker parenkai are ye ki kamyaunare are nara principal act pabunia te takapara yon the sports stand nara principal act Mary yaki repeal nanon kanya iwowa takaparapara yon te teka sports stand mitai te teraro e tangiria te minita anang karina wowa te kita are si anara ala sira ki yon na ana no ne yon te takaparapara ne so si te speak
o ni kirana asinoria pare ana teka kana meunai ane te designated smoking area or smoking free zone kere me makuru ane kanwana no ane maka meunaki ya kana arona ba esitara ane te sports stand an kana to puni ane esen din the principal act na kana ena puntangi de ke to ya kana ko mo de tai pa ya kai mata ra yemina kana nei tiptak tasian ara meroro yon na no tapon siere sports stand ya kana si tasa ki sa de min sak por oi mo yai bukin karinana kai pani ai nana so kurap Kuraba tigidan takaitar jadi ke akan narulu yang tonon yake nako ke nako te minita ada yang ampira te pira honorable bosinawan Kuraba de sabai ai bundarana megai tabun garora inga butun mana inga butun naine asna bunne du ngana kwari asna bismaya wono no kuraba speak Ayah sangkat ni mo iti tonon no kon te bira na makorona tinungan na nane yon no te minita amang kana ko di to kasina no kan yon tonon akia busmaya ke kanga yen o ke kanga isaki akia busmaya tonon o ke an ko ya ke busmaya yeri ki kan meroro yon te ane te kiputenu ane ang kaya ke nakara ko to kasnan pati makoro tenu naron na yon yak yan ti tonon inati pa kanon te bira are no ye ke kanga yen o ke kanga isaki age no ye no ke ano ko ya ke no ye sanang kon na mina te makoro awa ake tono yanan sa ye ke kan kote yon te makoro yo ake angan sina kan kote kasino yan pati makoro awan te bira ina te pa kanon te bira are no ye ke kanga ye ngo ke kanga isak ke no ye o ke ak ano ko ya ke no ye kan ne tono no ni mina ane tono no ane te nakon te kibu ni mewa inora no te minita yon nane yena ba no jadi tenta kaitar sangan mo te minita Proba sabai awaro no kon te kibuni mewa ka te to komite yon de license yon de moko o ye te awa makoro yon awaro no kan pa te wana ka te to komite ibukin de license ibukin de moko enaki man ena kaina ki men bota ki ni mokure ka te health Culture and Internal Affairs, Customs, Commerce, AG Service, Kiribati Police Service, Kiribati Interfaith Resilient Fellowship Representative, Community Representative, o te pewariki, ane nori te minita. Taka uangane, ka meatata i on te bento komite, mai sia kai te boui, ai kona anuaki ei, o i pairi i on wakina te boui. Taka tenua, ka mea tata, pa te komite, e na kona nte wana, dina noi, o ni ka pasi license. Tenua, taka ua, na ka boui, o ni ka tuki license. Taka tenua, to toko i ke ni maka pisi te in day and license. Taka pene ang anta kaua, au kawa nono, ka te ni ka ini pairi, pukin na tangitang, na dina
Koraba the minute. Delete and the rider. Koraba te speaker. Kata iyan di min na nono te minita na konta makuruan na rin na be. Nono na kuyay. Kata sa sina kon na be. Itera ka na apon sa kuna be ang kay pamakuron te biran na nono te minita. Tas yakalin na be ka na kanuan na nono te speaker. Ka na wow. Isu patemon ipon kainis me kainakin te tokomete asanora nono non kai te minito iya kana asan mga sukung kai mente rapatei ay mga nim takapenean kanga takapenean tapi mendik arian ora kiliaina nanon kai kanga notara ai saki te PSO te environment education te justice kain tokomete ai metoi rapatari kita bewa re na nora kiri ai rang kwaro no arsa ngwa sina kari na pete tapon makuri ade etape me teroro ndikirake ibukin ai re ro ra nang kakawa kinape sipangan terapate pa enakonan ran ton mo wasi na pete na ni yango ke aya ai te yang me ro ya teroro ndikirake enakonan na pente taraki ronte to komete kana ya dinanun na atenan bubusi bukin te license ayan ko rono ne te temuan ataka wo wan kanne ata a menete te bidai ai kwa kaine sroi te ara ta nampan ara section met makoron na ana no te minuta me yani kai reponte te bira o kanga yan dere to wana isua ipugin kaina kanga te quorum kapara bule bugin te sabe beire ngana ke te sabe beire o te menne me pokoya ka to komite kona dine te menne me pokoya ayare sina pita te kare ata members sina kamena pa to komite pare to komite angaya te rapata angaya rora na rien ni mani vek te menne me pokoya ato si arono no bas sonia le to ware to wana asi sonia na konte te are one eto one arono na be to wana yon to quorum are Kabravo de delita se que mono komon kasa ana kudete mo yo no de minita. angai Asa mga kila amono angkani yang dari yirare mata taroy ron ara komite kairun kangkai ko mga sitete yo amono na busiko ba tete mo yo no de minita amina sama ogil kon na mono korabati dilitan taiter ai kabara bule te speaker to si are te pitakin kaina na ana komite te to komite te licensing committee to ai kan si te ara sisira kioni te rai kan ni kira na ngapon si tabo to ye si karina kinkai are te akan na ya kan wangai ya kan te to komite ai ni kira na rabar kan ngapon si tabo to ye wo wari ki te license akana mga kanima kiriki nana te yon tenan license but the importer license or the exporter license kiran para ani te speak ang ay tawai kan ne itera te pewes kan meroro akin nana no te minita ka po we ka ngapon pupula na pe atas na pusing kan ne tawai kai atas na subsmai kana ana no kan me to asita para yon te pitak ayara kaya ka mga kasukak ayara mga din te exporter importer license korap dilitan taiter yeri ke ka kan meruro yon tonono ang kai pandake nang ka ken ko imdi te minita amono tonono kasama de nakabram de speaker mai yanain nara tokono no yo maningan wara kana ko no yon tiki buane simene yon mangano ko ye na si wari ge bana ka karo ya na sirag de tirida na kaitara ibugin makurian license ay ka kokoro yan da makura yo o
makura yo o no naron nei kai to wana patenua bullet point ye ale na kaya ngaro ene sira kite de sabai de Jadi dan kai dana kadian ni nani license ai kan mewa naron nei kai manufacturer wholesale retailer importer and exporter taka uangan ni bullet point begin na bedorono taka suang kana kia am license ina no bank taka denumwa kamata tan doi te yen sua i begin kabuakin a kabuan license o ia allowance kan to komete entai no makina de bowi dai dina mate minda mesi ka kana bare etagin na remero yana te a tiridente da kaitara a spun ka wari ka mai sin de komete bugina masinora ni kona daron mai sina angkai a ni ga ni smale de mon komete rin ko are Ini mais me main de mon wana ya sa wari ke yan kan ko andi kite pusin dokumen ko rabate Koraba teminita ay san medo no nani ite esan de bege teminita ake nakana ko to sinon yon pa ke ano no ye ke hang yeng o ke hang sa ke ano no ye o ke ak ano ko ya ke ano ye ye di ke kan meruru yon te ke doi kan ko te yon te kibuni mewan ayat ti dan kaida Kora ba te speaker wen kan ni te ki wale yon ya ki ke kai sanang te yon nare ai na ki bungai ke on kan nere ra asukuna kan ni mo makara tawaro no kana pun kona na pen kai nis mai ka pun sukun kai to no no re esan ka patak te ya kora ngai kan meruru yon to no naru nari tekin ade esan kadi te osinte akam na meruru yon kan naru na pagi ya mi meruru dili ten kaita kana yon meruru ye ki konang kana ko ake apa yon nere ko kana ko mono angai meruru yon imanya ko no mono kora ba te speaker ata si te sisiraki to yon nante kan ne to community representative kana ko naman sisiraki na ne te yo te speaker yore ne me ta panta kan ne ani na ri pate to community representative na kangan kakaya kan to ane mo o mas sira kora pa telita teminita ko to community representative are ponte to mane ke jaina ne eminente the community an an kan ga para brand ya ki kona ni kangai energy ni kain de boda ki mo kuri ari ni to ana ye ne mo me the mane ke jaina a kain the community ane ena ri ne de minita ai ancora pa min tari kinda kaita te ki roi nang ne ta na para te binit to kain to community ere ena ira ena ira kire ki mate ta kari kira ki ke tawan di sina nang busi pa yore ne sukona ne ben ka para ganaro no basa so ki dia ra puta no me to mina sira ki ni ra yente ngane ka ena ri pa to community representative pare ai kan kira na nang me ta pare tenan ra pata onde ye yo me ta ri ena ri ne ngai ena me si ye ngane ye te rapata to community ke te o to community ra ngane sira wa te bubusi men ta boy ka ko o yente ngane ne ta kai to men te tapura ngane ne to si ka si ta me ta te speaker yon na kana ko na ri ni popo ke te minita ne ri ka nangan ngane ye ke nganda pun ena pun sugupate te sisira kya kora pa telita da kaita teminita ale no de tagina sa bare no ponte tama da mo to comunità poni kinaki ale to re pa kauna ne mi yokona ke ane kinaki na no ro to community an roi ka para ya kiri ni ka ngai to ne ri ni ka upure ne ri inda ke naira ke angan roi no ne kana ye kaina komite kana akaina te komite ane skona ngani ma kaya ibogo yeri ke kain to community ane aiga
e ki paka yan ta te karina na e kaina ki ire ya kumete ne osare ande de listen ga ya kai kanga ne ra ka para para de sabai Kuraba de minita. Ay, di dari kinda kaita. Ngora pati speak ato e rang kakawak pa rin na may tata roy raswa. Ay, sinata e roy pantay. Ay, nandan ako nari ariyaw sira ka rin himina. Yon kan nari tinan license. Akan sila pa. Te import license and e kananak. Arang te business e ako. Sinano, ang kanayay po kung ako te peke. Aning kani nakainano te license. Ibukin to kawan to te irawa te to po akin dan ni peke nga naro na ba. E wariri ka may sinak. O tisa, hari inatake ma. Kana ay may sin ako ko ay kainano te license. O tatuan na te sila kaya nga ngay imanang na ko sinano ko ayoki. Ay kapuwa o mo. Ari tiskaris ari ana nakainano te license ke pun tasi te takame tata na beyon te importa ta ipun sita po na merit export license te speak anay ya kasita po ina pe patain te sira kyan krap Kuraba te rirenda kaita te minita. sabai ne ngai ngana naru nare ya tai are ko e mata ta no ya ka dante o kana konang kume te bai de bake ona dia license kana ro na ba ko ta nam ka ko e sinan ko ni karina ta ka ko ye te bai ni ri kana ke am license era puta kite sa ko ni karina de bake ye kana ko ta ma ake am license pa te imbo de bugin de tranare te o ta na kinte te bake ya nganya na puta ke am na ka ko ro kite ta ka ko ani ke na ona ka suaya ka kia yan de suan de so ana e wana na de exporting ke ngan i bugin na tro me sinan ko an ngan re pun e ka ini sian de ana so ta customs ana pun ye de lawa bomena allowance ser ko nan mo de to wana to koros i so ira ning tara roi de tranari ana so de tranari de custom ye magana ko ta ko riona ngan ako na ngan ni mga sasino angan rai ka para de speak kurara ba speak Kuraba te minita te sa te leader kinda kaita. kuraba te speak ato ari te export license ganne kanaro na pangai te to kain kiri besere na kon makuri sinanu ko ego ta umo tenimo etoi rabubua kanne na kaina no te license bukin wata kina kuana ke ai ek warakak pare nang kakawa kina pesena ana kire kin takangangara ara pota nomet ngere te sira ki unkoare au sira ki onere te importa license pa ye te sa ana ngane kurion nan kuna kaina no te license ke tera roi ka para ne to te exporta license kura Minita. ayo de speak as man ka di bugia kana no mo ni en export ke sa ka di yan re kana ko am ni mo ke ana ko ma kana ko am ni mo gande ana puni ni am license re ngari am license man gande ay mga puni kay gande ron kalinan na mo ko na ba ke kengan ang ni right the best pun na right kay na raswayo kana no mga iyara ara import ara me kay ara na mga ri po to export to ano ko na export to ano ko twal yeah something like that gande ona yin mo am license ona importing license export Kuraba te minita. ne no sira no te to makoro ne po wan ka ngapon te pai ka po wan ya karin te minita to yon ne kan wanga ya kain te to met o ye ne te sitting allowance te nuwa rokuwa o ye kan ne kana tenan ka pene mani ka pene na ka pene mani to met ya ngana po wi ndi nanon tenan po sia ke arimi ndoko
te ai ka ben mane ai kai ena ka puak ke tapen te sabusi atau kana ko si ka para an eran kai ana ngana ki te rate te iso ya ki us patera pa si ka ngai all necessary expenses ta kana sta se ki te sitting allowance pa ya ki nang me tata me kana ko nan ka me tata tera ka ben mane kai ob kin tera ka ana ngana ki te sabusi ora Kuraba diri na kaida minera. Koa te speaker yung ska no ska toro te tiki boy an to bandere ngana i te yan applicants academy. Tauria te na ke ana kana ka puana ko te mo. Kan sina ngani te kabagan ka pele mari ka pele na kai tara mga te to komit. E sitting fee ke o te nari ka pele mari ngana kana na nori te to komite bugin de ya bowi pa na dina non na license asna ona ben mina se baida en ang tani nga mga na bowi de to komite ri to mga tira mga ina rin nga ya en ang disadvantage de applicants nga nan na ki kunani ka buwan ako tira na ite mo ko kita nang gusto na ana pake kesa kamara ana ako kanano no beso edi kana license e ada kas kati te menayo te makurun suayo to ba na kami ke na pun ta kan ne sa bai na pun ta kana de mi ate mo ya pun so ta ka nga po kina kuna ane na pun ben ni mon pai te application na ko ye me pun si na kana na ta ka ro me te so ayo nga na ka to ban ay ta ka ro ko ma sa bai Kuraba mint. Kantaran era utan na kan ti mainan na nakana ko kan ti ane monono ani ka ye ka ngarun kan monono ani sita po me ye ya ora konan bisering na non to non ani ke ay ano kayo mtiri ng takay ta Raba te speaker to ipo ko na uno anya to ona to te numa ane B C o A B o C ata yesen mane ye to tanen na umon meroro re ya kana ko na pe ye re kaina kinte to komete ata esena pon na pon te baka arono no re bukin na ko re yo mo bukia ta te mene mente ana te tapon makuri are tape tararuaia te roro nikiraki pai kai ana kakawa ki ta te ai taratara me panaia te roro nikiraki yon te toa ke ai ba ena kata ki ne benda to ana kona ne ben diko te i o na kona ne ben diko betenanda tan wasiro ngorongo na ko ia roien roro nikiraki mungkin kanwan te swa ate terahan kaungan te kawaririkian ke pon ka katukan kapunganan te pai te beke ke te mo ane aramon ta na kon na reto wana na te speak wa pun marerik anin bi are pon si bukin na kanga te sabe beire ke mai kanga te kata mero ena ki na be pitana non te ki buane me kanga sagiria ba re te tomete ngai te rapata ngayare sinone ang kwate te akare ada members ane yon ane iregere mero ki suwa are te kareken te sepaire ngana yakiroko te sepaire ndo bowi angane ne emakore ganere ada members present ke akona dinete menne me pokoya ngaira ngwa sinabusi pa kana pon konan no ne ka ana kon to komete pare ai pon to komete akona dinete menne me pokoya pa ena sepaire ndo tayan o te kanga oniente nampa te ware are to wana na konte te aka ya wan ke kanga yaki tate si te drafting comments yo ananya ta te no ora ka pene ngane to pon te me to ane ben konen kanga ye na no te minita singane yo ane te quorum parenga ya kanga ini men ani kotaki mai sai kotaki me te chair ke ang kanne ai o te quorum
Etaw ginare pun gangai chairperson ngayare sak bare ngana no baye kiro de chairperson ganne ena konan quorum tera te po wian akanga si yan te menasi sikan kana ko ye te kare chairperson baye nere kane kiro me ye ni men ne garo ya pun quorum na angkai ngane kiro de chairperson na stabo me ya konan quorum te po wi koraba te speak hane me tata to si kan ro no no ka pun te me to ne benda konan te beka kin te tai koraba Koraba de lidan da kaita. Te milita. Aku dapat de sampai do sekarang teh an teh an nono kai. Do nono de lidan da kaita rane. The one of bracket 3. Karina kita urip men de bota kinaro. Aí é necessário karina de bota kinaro. Sekarang ni yang matero aku nana ben rip dengan don digirak an naru na iya bota kin. Tena nari andor digirak awak digirak mate. Ya nari te kanga sekada yang ben naru nari tahu sekawar digirak maisin de kain naru komit. Naru nari te mon wari. Ano na tahu ane tu na bracket isua. Kanga sinora na pa ni kona to spunore pa na sekundaro na to waiting an. Paya pun mata tangga na spun mang ori kana ben te nan. Kanga na nori e. Wane na katinu na nono te rida na kaintera kadinek. Ale to na bracket 8. Sinori na pa ini koroi na pa na sekundaro na to waiting ba. Kaya pun mata tangga marun tarana ori kana naronanes. Simina yon ang kay the speaker. Kurara ba speaker? Koraba de milita. Yeri ke kakan meruru yang tonon. Nakake mti tirian da kaita pa sama. koraba te speaker te ara no ne yon te ron digirake ta ku te ana kaya te minita paria pakane be yan ne retero atau ngai to pun ko koro terapata retero terapata ne be are te ministry are te bekina te youth yare pare ane kanwana na ana nonori te militan te ye to ipun noran mga makudiana pa war antena te to mga pun konan nora dia inante tai kanoro ganne are si takapene are te wana ropwan mo tangana ke ye te are ke na kanga ye te minita so si ye era otaran warakan te kibwai ma nare kaparaparanga na ye kiro te chairperson awe banana ke repon te chairperson are ane pon makulun tirante te kibwai te tarikta kana ye kiro te tarikta for public health are ngai te chairperson angai rana otara ngai are staire bena kana ko pamine si ku bena kiro ai dinekte mena bena enaira ena ania mina sin de tayan mere bukina repon kapona ki te ka chairperson with the capital C ale nanuna te tarekta ai are ane otara parengana yaki roko te tarekta are te chairperson ngani konan korom pare ne rien ngai ta ena mena ipokon te wari ane ni mewa ke ni men ane te be yang kan ne paren pon te akan te bire inde taye awan kan kanaro kan ba enang dia ina benak ndoro te tarekta taina kan te ara yang notara ngane tangira te minita benasu Koraba te litan da kaita. Ayasan metonon nanon te pekete te litan da kaita. Akea abis maya ka kanga yeng o kea ka kanga sa kea abis maya. Awak ano kaya ya te waktu tonon. Yare yasupungkan di tonon naron angkan nang kana ko angkan pati temakoro ni mau naron nani yak kita yo inati pakanuan te bira akera no ye kanga yeng akea kanga sak akera no ye okeak ano kaya ken no ye sanong kan non amimina
Angan ye te no na benda ne te sero na te makoro onoa. Ane te ye na ba no ye te minita. Ma ye na no te lidan ta kaitar sana kon te minita. Kono ko monon. Ko ono no kon te ki bonoa. Ya te ki bonoa ana bene ni kanta ni ngaki pa te ni bekete ni moko. Ai ka boa ki kiribes. Nuosi te nuosi ke na kosi te no no ni kauring. Mento noraki. Ina non te teka o te tam nei. Ane mo ono no yon no wa te sabari krop. Berapa te minta ko sila ngam mic. Te lidan ta kaitar. Prof the speaker, spus maya na no te minita pa kampan sita po mero no. Ere ngaira si skaminare ena kami una ke ante pira pare pun te tra te ndrapatan te sua apun ka ngai e makoro yai. Ere ta pun si te bene ta maruan te taipin te karawan e pare ta na na ore te minita re message off ye to come include pictures and pictograms. Ke mere na no te minita ai ya ngai ya ne roi sporoi ni young man. Arapate te speak as smai. Berapa te lidan ta kaitar. Angkan ni jadi ke kangan meroro yon te makoro no. Naron nani ake angkan nangkan ako angkan le pati te makoro no naron nani tonon nati pa kanon te pir are ano ye ke kanga yeng o ke kanga sa ka ano ye o ke ano ko ya ke ano ye anna sidawo ma ya ke kanya mono ni nambono wati te lidan ta kaitar ngai sana kung kanya na kon amono ni min na te lidan ta kaitar anan te makoro isua te lidan ta kaitar Koraba te speaker, makoro isua den te pira. Kanga ye te arakarin din to wanan nane te roki te nua. Aren te kipu wanuan te sua. Ane onek. Si karina te agare kanga yon te takasua. Takasua no ko yana ke akira na non nere kanga se sebasen menando no ware te tenan loro ene no sion te beket. Angane si karina te aga pare te kipone taru ki te nuane toki te ganga te ametare ya kira na non nere to wana wowa te iane re wanua te oiswa pura iane te swa angane si karina te aga and shall be liable paganga ina mena roi me te takasuwa kana osi ante roki roki bi and shall be liable angane ne yesere bukin te ame tangane ane suana te botara enaki ke ante bubwa nana mon te mon amon pure ke te ni bubwa ta kawuan te ore terapata ke te takambana te business ke terapata pura o buan te montai on me buan ta kawuan te ngan si ane te skan ka karinare and shall be liable are nere Yesroi bai kan te nan kasua ate to si te mena nare yan te are yan bi kan si sekdang sikan kami una te are not less than pun te bubuana pun te bubuana pe pun te bubuana ngai anaki te are ena ke yan te bubua ai pun kasrua kine si kan wo waro no na konte te kibuani isuan koraba te speaker Koraba te kaitar te minita Ina ba sampai mane kana ko meroro yon e kara para ba me mane wa si kara ura na pona no ra yon me mane ke ya ne
Ayo ngana nga sa karaw tayo may sa mga saki bismaya to no ayo may. Ana na mo no na nga sa bilay mo nga sinuri nga ida mga ino ko boka nga. Hek to meron ito ka sa bilay mo makoro o B. Ang ganyan nga na kauan ka nga ye under 3A or B. The deck had no less than. Ikati ang may sindeswa. May na no. Ako na ka. Na kung anababayad ito sa anababayad ito sa mus. Ano kung sinipun the offense. Ibukin na iyo. Aka nga si staraya ba rin yung sekundaro na. Anang kay. Kanaya kay nanoki. Ay enapon fix na pa. The mais. Yon na rin. Makurot deswa ka nga iyo. Kaya po na kung ganda sa mus. Kaya makasangan na narude. Anatapo de sa mus. Nikonan. Ni kakamakulit utan naroon na nitagin na delita na kaitara. Ano pun diri na ba pun na ban. Bili mga pun utama ka na sa musyan di kibayo mga pun tarayan naroon na. Kurapa sampai. Kurapa yaminta. Jadi kaya akan meru yang tonon. Oke, napakai nakim maksamap delita na kaitara. Kurapa de speaker. Te kalabate te minitan na kaya atau araman ono ane and shall be liable. Parengkai intain kai yo si ko se te pure are kana ko kira are kana ante rokito wana ora ko yan makoro ante ndeswa me yaki ngai ris kaminare te liability pare kanga ena tekina te takasuwa angai are esi kanga te pure kan sina karim pa yakirin te akan takasuwa are ena data AOB ane ngai eskan karinare sa ngai ra patoy pun puante te pinakinte te bire ayan ita ko ngai ba sa ngai ba pun nang pun ro ya kaina noki takawo ang kanne o ginteranga istangi dia bena pun suru ro ya pun te buwa parengane na subironte takabowi asa gida bena pun sita po takasuwa pangkan kana nanon te buwa meinano atau megi tangkanne wa robi merwaiwa ke ngana na pas pun mena roi yan te wara te ni buwa ya kuna no konde ni buwa te ni buwa bukin takawo wantai tan ruwa te swa ente montai yas aire sitaraya ba enerien sita po sita sikina pakana ka skwa kidon takabowi pare ya ga ente mon pure ente montai no ruwa te swa ang kanya ko ay suam te bubuwa ngai re ro na pun suru te bubuwa na ro na re suru te ni bubuwa pa na ki ko pangkan yo ko na re ko te medan ti samos te menna ina ngano ko te bubuwa te menna na ngano ko bubuwa kana si te po kairu ba ay sipa te montai ako ko ira ane wanua Doktor wana rekuwa ngayane bukin are sangire bena bunga suru wa kiroi kangan yane bukin are pun nang meta ta bai bukin temuan kairua atakawan kairua ngane re pun rang erang meta ta kana arona pa ai ane bukin na ronon ai sabusi mo kana ronon ai kai speaker korap anak-anak ko kasi nunigan ake pusmaya tunon ke kangayeng o kaya ke pusmaya ake no ya to ko ti tunon rimi nang kan ni na berapa na kana ko kan mo ti meruru yuan ani suan yeri ke kan meruru yuan ani suan Ake anak suka nang karena kota kasino ni ana pete moro ni suwa yon te pira ina te pa kanon te pira ada no ye ke kanga yeng o ke kanga sa ke ano ye ake ano ye o ke ano ko ya ke ano ye sanongan no kan rono no rimina turon no rimina ye ke no no te minute no kon na te anak metenu ana nangan ko di
te minuta. Okay, kamera speaker te agam sak mo ano te sarong ngai mo ko ro kamera be. Kabarabra de asa kana ko mo ko ikiperana te ane mo ko anu yang te ane ye akan meru ro yan te mo ko anu ake anak wati kawasan ni pati mo ko anu mo yan te swa yan te bira ina te ba kan te bira ada anu ye ka ngayeng o ka ka sa ka anu ye Akak, angko ya kan sarongan ni namun nuna di minita, ane di konamen di ane di metemuan, ane kau di minita, ah? Kabarau sesuai untuk nangan di sini aku nanya ruewa, ati ruewa, ayah yang menurut nanya tu buina di lidan tak kaitar. Ay, sini aku nanya ruewa, ina tiba kan wanti bira, kaya kani kanan meru rumah ye, kaya kana kaya kaya ya kana ko apa di kana ko to kasino ni ana ba di moro anua ena te pakanuan te bira akera no ye ka ngayeng o ka ngaisak akera no ye akak ano ko ya akera no ye Kanya de buina, ya no kanya gay tirari, telitan te kaitar, te litan te kaitar. Lapa kabara ubre te speak asa sam kot gosena no nare. Wan wat wai isua wan wat wai wa ke si gosena no yon to no nare isua. Bara ubre. Ya de ne asa pensa. Ai. Ya no kon kan nare te buina yon te bira. Are ke puta buina. Kanga te arono no e sina ka meuna re ta kabura. Are ta suare te ta kabura te mene na kira ka yon no wata na makaina. Ata we ta era watara are mena na pere mina me to yon mo te buina. Aska te yen kana ko ai pa bukinne ye ka suwan na kana me maina. Aya ke ye ta kabura basi te mane. Aya ngai re ro ne rien kasi te siginaki. Pangkai ye to si te takabura ye bukin te kapono kwante te beki ke te moko de misin ang kana ko kapungana yo ko si kaswa ya kinda mane ba ko kuna kabura ya kinape ayare ke sa kinape kabura ya na ke sesba ang ani suwa ya nara makuro kana me maina ke ta wai te ngai ra ko wa na rien si te sigina Pakana ke takabura na ke takabura. Ta ne ye iri kilo ye na ke ya ta au kyo ke ya urwakan na raswa. Ere ai ang ai ane ara ko wa yon na rono no ite te speak. Rap asa mo ka sa busi te ka na rono yon na. Kora pa deli dan daidara te minita. Ora ara te na meru te tirita na kaitara o ansis. Skaro te abas. Stoto kote ano no yo yan na kanga spondien kaide ta kaburu at suwan nara kibayo ba sinakatayen ngatena royo kanga pun kokorun na papakarawatan de ta kairo mete te bure anes sinorian nara suwayo ngayon sa kaide ako na si suwa ako bure na kanga nira itarana de sabane Kora pa te minita. Top na kaya akan meruyan tonon na tawagan ko hindi diyan na kaitar. Kora ba te speak ta sina no kawa kin gaya kusmaya te minita.
Pangana starane terani ki buaka na mai maina. O suan jo meta re kapona ko te moko na ko ya te ka warereke. Isi ka suwa yek te mane. O yek ka bure yak. O ngai re rora e yenang kora kora riki na kon kapona ko te moko. Ke te peke rina nun te misin. Pai ko kapona ko na ko ya te. O ngai ane ara ko wa pa yenang kai sina ka bure yana ka akapona ko te moko ke te peke the vending machine in the machine asa ka breya na ke kia aka ka bono ko tenan mo ko ya te ka wale reki ane ngai ra ne ki on te aro no e pa ye iri ke ka na pon dia iri ki na ka breya me sa ka breya nano na ka nga mo na ko ya te ye ke apa ka ye ri ke ante bi me mon nan naro nara alaswa ata ngai an sina ka ke ya sibu busi te be kan ro no kan makoro antes bika korap Kurapa dili ta kaitar aya san mana no dili ta kaitar akya abus maya ke kang ayeng akya ke kang sak akya abus maya akya aya ki abus maya ken kan nemuan kan ye ke ka kan meruru yon makoron tebuinan akya angkan nang kana ko kan to kasin yon but makoron tebuinan narun na to non naru nane kabarau naru nane ipente yon te bira nanim pakan on te bira akya no ye ke kang ayeng akya ke kang sak akya no ye na ko geri na ko mi te buina enati pakan on te bira makoro te buina enati pakan on te bira akya no ye ke kang ayeng akya ke kang sak akya no ye akya an ko ya ke no ye te bima tawon inora na pati to no yo ante bima tawon no dilitan de kaitar na an ko dilitan de kaitar koraba de speaker aro no e bon sita bona beto kwa na ro no e mere mai maina are ka me unan ta suare ta kaburente o meta ya ne bete te makoro e te bima tawon e ganere kabona kwante te mo ke te peke dina nun tenan painda peka wai ka po ken te internet ang kana ko ken pure pa ko rua ai pa ta ko bona ko ton te mobile pa ko telefon ni ante pa ko ma ke te na mo ko ani ke taw am peke ako kona kasuaya ki te kona kasuaya te ni bubua ena kiraka ena ki ke yan te ni bubua ke ko konan kaburea ki nape ta te men ena ki rion no te na makaina ke ko konan ka suaya ki te mani ako bun kaburea ki nape a ngai ra no na resira bun ka me una na bere ta kaburean pa yan na bere ko ware ka ngai ki potau ta kairua me ta kasua pa ta na ro ne bere te kapuna kon te moko ke te peke dina non te machine ke te vending machine arawa tariki narunare to ngai rei rora enang ka kaya kiriki ki to tubure ka kaya kiriki re kapono kwante mo kono ko yate magane isak noria pate tanga na no na sikugurei seki to inu pure ngana ate meton ka kabuaki ka kapono ko ki tenan mo kono ko yate ka wore ai rei rora kanga ki roi po roi mera kantani ngayon ka metuan ra suai ori ki ni tera tape u esa pene reina ka me akute ta suwa awai ngai rei rora iri na ki ni ai te ta kabro pre ya ki potau ya ki proportional na kon te offense and te makoro na pe ro na pe te buina esa busi mo kanara no ai korap te minute Era mana meroro de rana ni te rida na kaitara me to te asina tarari kana ki bone nang mugyo kiriani bugi ate ya are kanga bugi ne kanga ye ke de me ye no re no no ngi me na to e yo ne na bane ta kwan me ora me sma kun dare me dan dare ara ka be yo nan do askara ute kana pare pun kaina ka me mara na baru na raswana me ito ko kana suara kana de te ki bone de survive 300 or imprisonment ibu ina no na mga
or both. Hai konan na pun to wana ai konan da pasia kana uakan. Kang andra ka bro. Mesina trari kana ana mena bare mga puniete ara mga tain kata maro men yara so ana. Ada tra me bugina enang ukiria yang dia pun tapi kan tu montai ya. Saura ya kali ni na mai kai. Irun kai e ka putu ana no no yo na ri ya gas. Si no na ne de akin no kang andra ka ara men no gas karau te mo na ne bare. Kora sabai. Kuraba teminita ya iri ke kakan meroro ni yang tu oke oke nom diri na kaitan Kuraba desfiga. Ai tak ba akera ono nere takasuai bukin kabuna kwante temo kono ko yate ai pare kangai pun po tau takasua me tabure. Ke me ai kai bukin nere yete amanga rak pa yete kap takabure mga kadina ki vokonte terata kasua. Ai are anen kan nanu nai kai taran kai ara suai kai ai iri kai kanang metu atu ariki esinanang ka metu ari ka rasua yon iterai kai mesaki nare I ka kyo kiare anga ya ke ro non bukin despon tangi de bena ka me una ke ta ka bure ba yan ka ngate to ko wonte de ta ka suwa energy ye the principle the necessity and proportionality. Kenariay po roy, kenariay po tau, takasuwa, metakairu are ekarowaki. Ane rako yang ayah si puputayay era arono are akana tapina timetowan atau ye di kanimina the speaker. Ito wa metata nasabusi tabakan arono an korap. kuraba diri dan takaitar ayasan tebak gitu non naron ni tebak diri dan takaitar oke nakana ko ko sino non agi abus maya ka iyeng oke ka sa ka abus maya awak ya ya abus maya mo di kos angkan ni yeri ke ka kan meru ya kana ko na kan tib meto na tib mau ada ke tu non ben tib mau iya kan meru di kian na tib meto na tib mau Oke, ya kan ko te kosono yan, pati te bina to na te bina wo naron nane yon te bira na te pa kan te bira. Are ano ye ke kan yeng ke kan saki. Ake ano ye? Ake ano ko ya ke ano ye. Are mi nang kan ye to no kan yon na te bina tenu na kan ko te bina. Ahora no gandes de speaker bugin nare tike buti metenua e na kameto ka sua I bugin ka ko ke ake sta ka ya ande sua o akirinan ka ko ake sua ora ba sabat Kuraba de minita de tenidan kaida Kuraba te speaker tona ana te milita narana eveni imetara si na konte ate women mewa pi kanga te narana te kina to ran kawak pene ena pala roi kanon ana no te milita ane ke pon ni popo kini ka pala na no ane pa terate te bitaki nakon nare kai te yon ina narapira tasi nang katayan tera era wata ne ya ki manoi te minita nasi sinoria ya kana ko ingan nere te yan te women me wa bi ro ko wa ro ki te numa sta bongai me a kana ko ki me yan te no te minita si suku ane to wana aga para si to wana ane oniaki ataya ki ente dia ana no ane ka te sekiroi nang ngota yon te bitake ne ane kaminato te era wata terate to te geses ane e karinna yan ane se dai erang nana urik ke ka tera pai ane dia darak ke re te tran kairua ane kede yan te women me wa bi
1. Naron na ikalmena ng kakawag ta kanga sinabubusiya te minita parang nga nayay te tono na tabikyo na kapara roy bukina ba ang sakabi nga irang kanyan kaya kate akakyan ngay to sinampun karikyo atara na kon nes warwari yay ke ito kana sinabubusiya te speaker na kariyay na si pokira te binita si kapara ari ke no ay ina dia yan te yo Ay, ada nak berbarang kan tu, samap ti di dalam taiter, ya penam dari, ya penam meruru yan. Ay, kau kio tu ya, kau, ngarun gaya yo, maya kio tu ada yasan kan aku ana. Ay tayo pa na ko yung dili ng takay na ako kung ko kyo tayo ako nang tutoy ako ang kanyero tira ang aroy na nakakutok ba na ang aroy mayroong dili ng takay na Pero te spiga do utara nara ton komiteran kinte te bira ada ta sukunan ngai ada bukin na tono ngai ada stangilia pasana me atata tono pasore ngonan ke aka bas busmai kesak patera aroy na non mere angkani sepun konen mga pun sisiraki patera roi nano nan tain meroro kinan te makoro mere gai sina pusmaya te tono no ai kanga sina nang pubusingan ya pun konen kapara parak bayar angkai em pitakin naronai to ye te baye inora ki min man warakan te birain te powi ya nako to ye te baye mga nora ki angai mga nora de te minita pa na kai ena mga isan naronai tawan ngai ra si pubusi te takameta Pare saki akia segmena ina nunta kantani nga yang ai erio ye tono no ye to pangaira te pera tante pa ene ringa para aki na koira sa kuna karwana pe te pera ngana sakiota ke narunte tono no yang kai e po e wasara ki te minito yang atau te terari ke sinate kin nang kai yaki nang metata pare kanga ipon rawat ane pe to kokor yon nare ane te Ngai yo mereka ne noria tat sakas ko na konde minita ke me ana sela pa ko to asa noria me to si te bubusi te speak para te pera asa na si bubusi kana te pera no te minita kana ko nang para yare mga ye no ke na nang ipopo kina ko ira ko nang kalwaro te pera kana me tata pa ina ko ira Kurang dili tentang kaiter, anak-anak ko tirari. Nakano ko di tukasan no yon tono paresan no niek kamanang karong ko tayong kamiroin kan sero kong kaniroin ti narimati sila tiran ko to tarik yon ti tikibuan tono ay nakano ko mo di tukasan no yon tono ake apus mai tono no ke kangayeng o ke kangaisak ake apus mai tono ake ano ko ya ke apus mai tono kan yati yani Tapi mati nunga ane naron ane bi ane tapi mani mewa bi pa kanuan te ina di pa kanuan te bir na ada yang kan na no te diri dan takai tar are ye sana ko mono kon nare amina sa posi na kan kapane te ya situan diri dan takai tar Para te speaker to ina be ire kire be metera te ara no akana me mai na pe yonte takabure atawan na pe ya pun me tata ara ko wa yan ara no ikai atawan sa mga pupusi makana te ya ka te speak Kurang dili dan takai tar esa mo tono naron ne te begeti te dili dan takai tar te minita Ako sarong sa varian nare 15 day placket 2, okay? Ngas to ono to no yu ya nakasuan no ta kaburuburen tiki boyo. Ena pun nga katukan o tanakin na kabuonan ko no karawan de si East Carrots. E bon dia ni katabuak. E bon dia ngatuka kita kaburubure. Yan sinepun the offense. Maneaba kinte ki boyo ita ba e bon mata ta kano pun mara kate terana rite
teki boyo ngai pun era wata kanon yes pun tangi dia bana suku na bakara wata na baru de suano ye ora ba sabai Ai san de baka kito no lo de dan takaita. Ake apu sumaya ke kanga yeng ake kanga isaki. Ake apu sumaya. Ake. Ai ano ko ya ke to ko ya. Angkane sa kana ko ngane ti geri ke kan kota yon kan ti kibon ti tabi matenuan ane sa rapatat ti kapane ti bira. Ye ka kan meroro. Jadi dan takaita. Raba speaker ta sabu busiate minita kan yakonan mga pogiran kapara-para kanuan te tabimete nunga rukituan. Terminita. Rawat bila itu pas bila yon dari tempat ini wana benda nong memang tangi dan apa apa itu ayan itu nak kesa mu. Ego itu naron nane ibu mata tante na women men nane kabusa on de ane asan busi mata ya tanti tada ni matang. Ay ingat nane ayan asan kamera nane kai. Ayo kang asi kamatuan kasua ibu gia kako kaya gista kaya yan desua nakirinan kako agasua. Naron kako kero kere te bake yaki dinanon de suso yaki estakana yana ni esan kamusan de derana de men de ye de one on kan ye a or b or c kana no ba tangi es bad in the mga ora to one min to one on the mga para na ko ngana o auro te ani kunan summarize kana yana meta what ba yana ipo sa bad de men de sa bad it happened come in musme mine takan tani nga ba kuna rin sa nore de amendment era nga ko mga tangitang bo ko mga tangiri ka para brand amendment o bugina sa bay ko bon tangira de minta ba na mga kokya ena kana de tay taga o ko bon na ware ko soy inaon de amendment ako ko may naman takan ka pa nitay nga para rin de chambayo para de amendment sa bay sa kamensa nga ko amendment yan namswa Orang andari kawan mata dari atanti, karena kami tanya sebenarnya, every amendment dari karai yang tadi nanti kau de lida, nama translate, to one and to one. Ani kata yang summarize, ay kaya dari mana, aku age arin, ake agire yang desusu, age setiap kaya, ini summary, kurang sebenarnya. Jadi dan takaita. Koraba te speaker sana no kawa kin na nakapara te minita ya mga kakona ko na nakapara ay are ngai das aketan sak ngai tan de pekau me epon rawata te e ko ko rotein ano no mere epon makoro na pira na ben no are mga ne yang kai asware ki te speaker ke ta ngai das na ka bene ara te wa ware ki te na ni pira pa ai si pangara mes Yei kanuan na pa era wata kanuan na ana bena sina bubusi kana pun konan to ana to wana are ata ngai ye yota me ngai resa kyota pare yei te tera roi ana no nakindane ane yan ke pa mina apure ra para no ko yara pota no meta penang meta tan nare nana pira pate tenan peke ke te pai ke korowa ke mente peke ake aroko kana karawa ki roi yan deswa ke aki me kana akarowa ki pa ana ere to ana oni kai ga run dara kare ke mane anya nang meta tan na pira men kai e yo ne yang kai na no yang ai eskan ga meta ta ire ye pa yerang in pura ke iri ki te ta para tera roi na nun ne enaki tenan toka ko ai kai Terano ne aki makina kinte the tax stamp the fiscal mark terano non pai kan sak ngai ra ota ye isla puse te minita bana ka para ba sorry ko na ne ka para no ko yara puta no meta pa ore na kiti kana aro na pa ana
ana era yan te tonono ai kora ba te speak Koraba diri anda kaya, minita. Are sa or sa bai, ai misi yana ko para para. Igaro de kan ego de sa bai. De diri dan da gaidara. Yai te am karing kau takut minita te anu lain, anu boleh kadi te mer. Yang anu. Ko te tarika te speak. Ina ngi mata tanga ina no no te minite akarini ki. Mena ngi miru ta kai tara kana ga ya ki otaki. Ina ngi yana uni me yori. Ka sabu sina ba kana ko tare pas koran puri ba nga yero ko tiru ronda. Kora pa speak. Koraba te minita te kuna interview ni kwanda bonga yo. Interview. Ay, no na te kabarabo de minita ko interview ni kai. Ay, kabarabo. Ay. Te ri dan gaiter. kora ba te speak sinangara utega na ko yara minita ka karini ek bare ei pon kanwan ya pon ei ya sen ka venea sa ke ya kinape bare ei karon spangar te sekarang utega na ko na vene te minita bare siponna ki oto kai skanda ringa ya ba are ke uta ya metar na ke are ben kanwan ya bir ke yo no ana ko nang kapala para yang pari ane pun kata biaya. Sinan kawa kingai saira. Mo metea kai ka sabo me ka ke menenan spangara ngaira ka sisiraki. Pari ai spangara yante swa me ngotap pangaira tan koroswa. Angkana ro basa koroswa sa katana no na angkani sa kataya pa skororo ite perang kai kisak. Awan ni nanon ne fubusia te minita me toy ya ko na pen kabara para pa toy ya kan kina pe hoten nana suai nana no ai tapos siya ni ngaira ka para atau ai asna para ne pen ko yara putan no me sina no kawa ke te speak kola Koraba diri anda gaiter ito pa naron kamte awat tak ma pan to ya kan naron pa kari. Ya kamak yota ye ki naron na esan kabara minita angkan nang kana ko to kasino na pati tumakoro de tibi metenu na te pa kanuan te bira make ano ye ke kanga yeng o ke kanga sak ake ano ye ake ay no kaya ke ano ye ay ka karo lori kita anti ke sing kami ya kamago ta ay tanah ko nganya ko nara arabaya rimina ang kanyari to gaya na patunon gaya na natipuin nawa ya ano no te minita gaya ano no te minita natipuin nawa nakanakuha na ko yung te minita Raba sa bai. Naron na itakin sa bai o no na kay sa bai na para para na isra o bai. Abo po to yande trita ki met boden namet. Zanita ki mara boden namet. Ang ay kan no. Ayo kan ono nga te bimawa nga yo ibugin yan te ki puto bimawa to no ibugin ka mato antabo. Aki katabo kita mo ko yai. Naron to wana. Katabo ante mo ko ako po ako na. Tana tapo te puto nameta. Naron te yan nobis apa ni mamana. Tapon takakaro aki ausinaki naron sports stand tayan diri o nork o klinik. Takapena yang kande, kanta ni ngaki sa pay-pay, dabo kande, panariya niya anak esis, ibugin na tapo kita mo ko, dabo kande. Ena yun na bata esis, ibugin ka nakuha ni min, kanakuha ni min tamo ko, o nakanta ni ngaki na pa, sa pay-pay, pa nakamato suwan tiyak mo ko. Ora ba sa bad? Koraba minita tiri tanta kaita kora ba te speak
anang dapat te bubura kaya no te minita ya kanga sapo mai mga pon te bira to wana kaya sa mga rinanuna na no ay kai te tawan tapon din lang pero nga roy mo ayara ay bira mai na ya wasa na koira te no te minita tayo se yanang kawariri ke ariki kanga te takaparapara na konte are ginanon te bira kanga are irora te bira inang metata te suari ke nang metata me mongone kin te bira angka ye tayo yanang kawariri ke kiriki akete takang parene ria te takaparapara yon te nan enclosed ke places ay kan atau ye ina beto te mga te takaparapara rikin te tiang suari na kolowat kanga kera kanga naron te no te milita pare to kana ya kona ben manebe aro no ai pare aki angkai kanuan te tira te makoro ai are te wi mewa ate ke puta wi mewa es ke mero no ai kai me ta ko ba te peo me pokona ya to pa aki do no ai pa a meuna aka stangira ko pa na ka meuna ai are ana no te minita are pun ngai ya tan ka kuruan ano na ta sa noria pe wara ka kuruan ano nei dikin tararuan ta pa na ta pa ke uki itemo ta pa re eta bo ke itemo para pa te speak Jadi kaya akan ngaroro nake anak ko kena kom de minita Ko sa bari ni ba wono na ni ka busari kan de wi mawa ri bugin de no no te ki mawa bugin kata bokin kata bona irari ki kata bokin de mo irari kin de dei o tapon to norek ya buta wono no ya kan so wono na de kanga de the restriction of selling tobaccos around the area of clinics or the 3D ya buta wono no man no na reason de bige me maina are akan i-mention may mana ikari ni i-acceptance yan to wana ne ebus na may bokon to nono ne kanga the restriction of selling the mokong around the Nordic clinics, hospital, and schools. Or ni kira na esu naronan. Ya busi te pagan na wono krop. Korap ati min si kabarabure yang may for the record yang ngaye yan kuna abusan kan te ya ka yang na kasi kanada ya basi ba yang na itaw kami na ya basi ko te minute. Ibu tare anai makan te minute ibu kin katapuan kapo kin kon temoko or the back end store or business ay kawakan ma de tapon ano tapo to Nordic clinics ke o terire ay ibutang kana ay kamaunan te yo. Ai te no na te pina wanu ngayane ko buta mono na ni yon te pina wanu na ngan nang si te pina rawari te pina no te pina sua o te pina wanu ko busa ngayane te minita ai kana ko ngane te to kasina ni yon te to no na Akena no ye ke kanga ye ngo ke kanga sa ke akena no ye awa ke ak ano ko ye akena no ye ke ina bangan ne no tiri tan takaita sana kon kan ye amono no tiri tan takaita re main na sina akina ko ri kino kon re Ora te speaker ya pusi ya uno no ai kan ba are ya sangkai inte pa te makoro te makoro te pira re no te minita kan ya ai ko abu ata apa kiskan nei me ye iskara para pa ye ngane pa ye stangri pa na kame una ke to ya kan kai ya me te to pun si to wana te rate te arono mere kan ye yon re te sign re te no smoking kana tai are ngong kai bare me ye to wana me bokona tas pun kona na pen mo makia are yon te ana no te minita re te pi me sua aruki
Kaya yere ka nga si bubusi pa tenan kasi sa iga ana benen teteni metang on teteni kilibes. Tawana rono meri sinakona ndoni ang kaya ay ating kay na isak. Ay sa Maneaba kanwan ara merorong kanen. Yon na me akia ya butang kanen wono no ay pa. Ya aki kere kena me. Eskara para pan itera ke kami una kora. Kora bateri dan terakhir, angkai ya kau ya kang ya rari ya rumito tanan, sakana kuangannya di pati makoron di pira na tebi mau, naron dani na oniakina, anati pakan on di pira. Akian on ye kang ayeng, awakiak kang isak. Akian on ye, akiak, anakoya akia anon ye. Kami rono nori mina, tebi meni mau, ante senokon ni mina tebi meni mau angkan, tebi meni mau angkan ni mga inoniak. Demauran itu bimau, anon itu minita. Kenapa sebenarnya yung kan kira-kira mati angate tapo ke agaroi mo ke kabuan ako mo ayo kamato ay teren kamato ande so mani kira-kira kaya kampana ni mo kita ni kabuan ako te mo ye kata buon tapo ni mohuri de tau teka kira-kira ke makampana ni mo ni karikian de boroi awaroro agera dinna ko ye na ke kakabona te mo kita yan imbodas kita yan kampana kana akabona ko te mo ke yokin pa ite mo ay kamato ag de suangan is katayen karina kana yo na kere ke kinde tauteka ke na mangano ke na bota kita tauteka makampana kai ayon de na ino kita ayon de ay boga ke donations ke yara sina an kanis katayen to yan. Apa sebab? Ayah, tadi dan terakhir. Kora bat speaker ano te minita yon nari tawaran te makuruan akera kanga ye kora. Ayah jadi kita akan teta yang tono. Akia nak betul kasihan. Akia tebi meni mau makoron ane sanoniak anati bakan on debir ada nano ye ke kang ayeng akia kang isak akia nano ye akia oya akia nano ye jadi kita akan meruru yuanan ka nakanakoma nakon diri dan takaitar bayan ba non diri dan takaitar anati meni mau diri dan takaitar. Kora bat te speaker rono non kanen te kibuane kire ke me tora mano nono kire ke me te to wana rokia angkan skan karina are yonte are yan ne ti skan dunia ne ti kanen te bira me en rono no e are ene kire ke me are kanga te akan nei kanga te ina no na kon te tobacco industry ana kira te na kana ke te ina no skan ka kamina roi te akan te makoro ai nipun ka tere roi pate te kanga venen te kain pe te akan te public health policies. Ang kanya na riya inabe, takain bere kay, ang kanya te akan eskaminare, inataray pa na pun naki inabe,
te inanonano ki te preferential treatment e nānganaki te tobacco industry ki tau tā nā kei reke me te karoan te bea te nā ke ai reke me te business in te bea ke. Ane ronono i ane tō one D. Ana kana kwan tō wana mi tō wana ki tō ia kana ko ina. Are e kai ere asuku papon makoron te rā te bira. Kana ko ina. Ata pare apun warirengani i are wowa. Ia ane re wowa re te wowa ruku wowa. Ke au ei, sikan ka meuna te aka former public officer. Ei ere e ka ines me, e nā ki angana ki te nān kanuanga, nā ki angana ki tāna makuri, a ke ngai au ke mei maina. Ke me sikan ka nakua te aka re tāna makuri ke mei maina ba, e ki reke me, te rāngani reke ia me te a ke te pei te tau te aka. Nkana sikana kua ane bene, ane te tauana ane, ia ane ruki aua, ronona ne ia ane ruki aua. Askano nea muina ne makorongai, are e pure te pure ia this way, kana ia ki raki nanuna ne te ruki waua i ron te tobacco industry. Ngai rangai sikan kapara na kua roi pe ai e ngari reki. Oskan kapara na kua me takasua. Pa ngana arona pa te pure ai ngana ia ki ira nanuna re ruki waua. O ena ria ina kasua ia ki, e nā ki ke ia ane mea puitanga, o e nā ki raka i on te upatanga. Ke, taka pura te puina te ririki. Korapa te speak. Korapa te ririki, te minita. Dos karau te abe, sida to kone te ono e pare puni era ono ne si. Sanga te ene pani kata maroan, bon seri ni ka pene te. Kata maroan tiki buan. Yan na kanga yesen dagi na may maina de sabon kamatuana bare ana bunda kere te tauteka ke ana rabata na o tauteka ma itera ke kampana ke bobos ke de ensto ke de nimboda sa kana kere ke maron ka buana ke na konto mo to yon to tera de funding yon itera da no te pewa ayo sabon kaina no de sabon ka to ke na manere na ke te kere ke ande imaren de tauteka ke ana rabata na o tauteka ma rabata ke ngia ka ito we sera na bande ni kapani koraba sabai Korapa men dilitan takaitan ite ya korapa ye ke akan meroro yang te onon na teranda kia te ka ke no im te dilitan takaitan sama Korapa te speaker to ia akan kokokuru ara vinara. I guess tarai ke te anono te minita i reke me te kipute nua ro ki tō wana. O ngai o anono i reke me kiputo wana ri ante te makoro e. A tia e te taka uowa taka te nua. Uowa, roki uowa, a roki te nua, a roki aua. A ke ana anono te minita i ei. Ngai are e kai ngana ro anono. Pa te minita e sione ane te nua are te interaction with the tobacco industry. Kana arona ba e ngani kana ro no e kokoro meri ane ano no te minita to ba pe usina ben ka ben ai to ba ane ben e kokoro ai skan mabakara ro no e ba tikere ne aga kinere te former public officer to e sina ka meta tarik ba ane eran kai enaira ena ye re ken te samakuri e to yakin kai makuri ata ye ki ane na ena kakawa pena tera re kena pare ta kan tani nga bana ke tera to tera kan naro ena ngana ki te business ke te ante re wa kina ta karikira ki yon ni re ke me te peke ke on kane asa kan ngana kware te fo mare na ke sa ki tan makurin kai ane re nuo wan te nuo ro ko wa o ro te nuo ya ane ne are ki bo on kane re wa ki bo wa ro ki awa are ngai ane re kanga si kan
Pare ai yapon si ka ngai na the tobacco industry commits an offence who contravenes subsection 2. Pairang kami mi pairo yala. Ame ta ki a ki ra teswa. Sika suwa ia ne bura sika bureia. Makana ite ta kampana ke ite business ya bura. Asa si ka ina te burean. Te burean yan teswa. Me aki ka suwa yan. Ai eskarina sinoni mi nanya sina kara roin ni kapara na ko. Pate bure away suwana. Enaki ke yani me buitanga, enaki ra kayon to buatanga, na ta kabure e to bina teririk. Kami ata ane te speaker. Away roi kanwan ara kanga to ko ware ne rien botau ta kairua kita te ruruan ara suai me ta kasua. Angka ye pun tera bate bura, ireng ka bura suan. Akane na ta bure ireng ka buriak. Kana yaki ira na nara sua. Nera rono sabu sita kana kurapa. Kurapa diri yang taiter, esa yang makan ono diri yang taiter, nanu nani santeakinda. Angkan dia kana kota kasinonion, bagi ke habis mai ke kangai ngau ke kangai saki. Ake habis mai. Ake. Ai, yaki habis mai ke ti tonon. Yai dikingan ne kakan meruru yang te kibone te bimel meu naro na nesa no ne kirun te minita ake na kan ko kasino ne pate te makoro te bimel meu naro na nesa no nek en nim pa no ante bir ake ano no ye ke kan yen ake kan sa ke ano no ye ake ano ko ye ake ano no ye ya ina pangan itu no ya nana te bui mau ana ono na bateri tan takaita nangan ko tiri tan takaita Gora ba speaker te to no e pun ka se kai ni sina mero ko wa na ro na resesen wo sara ki mai maina yan ka me unan ta kasuai pukin ka burente te ame tare to yaki kariya to esusu ka ron karona na makuri te obisare are ka pe yaki an spanganan te suai ena konen ka buria ena konen ka suai yaki de suai na ki ke yan me bubua ena ki ra kayon to na tanga ke ai ena ka buria ki ena ka buria ki de men ena ki ra kayon to vi me woa te na makaina ke ne ka bene angkan iskan ka me nane are ta ka bure are ke te ta ka suwa ta ka bure sa ka suwa ne pensi te suwa sa to ke ne be kan ai ta ko ba ya pun ne ta ko yon ro no ni de ke me sa busi mo kan ro no yon te ki bone te bi no ko ra pa te speak ko ra pa te li ta ka de minita o sa baile das karo ta kana benai bare spun ari na baga kana gaspun yani ko roi na ronda na ngai ara ko nan suwa ko nan ko brek ko nan gaswa ya an ko brek na si awan na bagara tari ga na ko nan tena windi de raswayo ora basat bai ko ra pa te minita yeri ka an ya san na ko de na ka te minita yeri ka an de te an tonon Oke, nakakena bersama tim dari tentang itu. Koraba te speaker te asina no kawa kina bente nana kaya ka te minita ya kusmai atau dengan restoran ya no ya kina be kusmai yan kasuaya ya te tobacco industry ya ua araswa ai penake si songa ke te bure yan te swa ya kasuaya angkanya kana ya to ya ki to susuka karawana na makuri te are katepia kan araswai atau bunia bukina awen kan erang pupura kai suang kan ai kirang potau te takasuame me aron te terate takairu are karawak eta bun eta banga kinarara nara no ni de kire ke meta kaburu ye saki sibun kasui pastakba e pondia kan nei kai tak bayar. Ayah iterare, ay mga kia ti takasuwa ya bubura takabure. Kaya pun nak yana takasuwa na pena konte te tobacco industry. Yarang kay tirana nun nesi sinakatina raswa
oi asi ponte na ia rapota no meta are te menna are tan karikiraki me ia ki te na ki te tobacco industry ki te rapata are to ina kona ne te rapata pupura ia ki ake ia ta sua to si ane ara no ane te speaker sa busi anga te pekana ri korap Kura batiri en takaitar, esa ni mamaka kita onon, yang te mokoron te bui na onoa, anu nane te peke te seti ya kariniak, te ritan takaitar, kaya usmaya to onon, kaya kangayeng, kaya kangayisaki. Kaya usmaya? Awa kaya? Ano kaya kaya usmaya? Jadi kan mereka akan kota irik yang te mokoron te bui na onoa, Oke, anak kota kosan ono yan. Kita mau kalau tebi mau yang tebira, ena nimpa kan on tebira. Ake ano ye ya kang iyeng, ake kang isak. Ake ano ye? Awak yak, ano ko ye, ake ano ye. Ako narimi na kan, tebi may suwa. Gaya na patunong yung tebi may suwa. Ano na diritan takaitar, diritan takaitar. Koraba te speaker te to no ane kainis me te teka anes schedule 22 schedule etc wa we me woa de ki pare to wana roki to wana ara no baskan ka me una te teka anes etc wa we me woa baska te nga kai te etc ai aki anda patan te suwa wa ke na ben nei nara te ba ke te etc ai nampane singa na to ai te rate te rapatana ta sekinoria ai are sinone mina me te ka prescribed form atawani kai karo kindera the regulation atera teina me tawani ariskatai en kakaya sina bubusi makanera ronono tayon to wanan ta sakabene ne te speaker ngano ta basa kana kone bere are te takawowa ani an to wana ro kuwowa roki are ka barabure to wana ani an ro kuwowa roki are yon te spot fine re ni me wina konte parents an kan nga sta gide bena ka kameta ta kiroi as esna ka ngai ba te kasuare are ko ana kinta ina bere ina rien ni mena merena ni me wi que te ni pupu te tara sa kamenan ka karawatare ki ibukin te to wana te takairu ara ko karoya mena tara ke ron kurakuran ki to te dawatan am kairu ara ko karoya yan deswa ayare ena kamena ki to range ena pupu rik pan me abui merena ni me abui no konte ni pupu asa bubusi te pekane rono no konte te kibut te bi mesua yon rabira koraba te speaker koraba delita te minita ora bade te bagan dono me gaspus mai de sara res to ya sigan ka taro ya ne ta wani ke se dra wo pon na wo na bun de typing era me man na bun de si wo ke ya na kana no beto bas ke sa e na ra ngana ya stangi ya na su ye na ro no ta bun de type era me man in saki 22 bana si 2 me are sta wa na su me na su naron as wanda ngi na ba se bayri na na me man na boli ni ba su itera ke yan noran dien gamatoan ta suwa dien de suwa kana si sa sana ben malibi yan de spot fine de ni mai sa kana sana ben de na na kai kura ba sa bay na para Jadi akan meroyan te tonon. Oke, no ka no diri te nakaidar. koraba te speaker sa sana no kawa king yaki kusmaya rono nani takairuan to ngai to nang ponsu kung kai pasetra wa bi me wo atong kanina kunan ria kunan kai noniak pareke yakius pate atai Radi anya to ari to wana re tai sa sukuna benero na anya kana anya tare yomote te militan tai ai ri lora ina ri rin kara bebek ena ngari re kete
te range te me bui na kon te bubua ne rien kara pe kiri na kon te ne bubua nga ne ro no na kon na ne sabu busi te be kan ro no ai kai te speak korap Kora dilitan takaitar, ayah sering memakan ono dilitan takaitar, anak anak kota kawasan ono yon, akia ayon na temokoro na tebi may suwa. Kaya ano ye kaya kang iye, kaya kang isaki. Kaya ano ye? Kaya aki? Ay nako iya kaya aki ano ye. Ang kanya, jadi kaya kakan maruro yon de mokoro na tebi may suwan. Akia anak-anak wangan, berarti makoro na tebi may suwa ina nimbakan wan de bira. Akia ano ye kaya kang iye, kaya kang isaki. Akia ano ye? Akia? Ano ko iya kaya ano ye? Gande ye rono no gani yon na de binanu ayore no no te minita. Nakana ko no de minita. Ora sabarin awono no gani ni ante ke pu. The Maunua additional regulatory powers ke te yan suari kita bewa. Yan ne yo anai makan te minita ni koro yana sua. Yan i terai kai. Te wana kata buan te moko ai kare nganaki narun to open. Uowa kawakan to komite ibukin kamakan to komite ibukin the license. Kata nunga kata buan te moko nana tapu te buatan naumeta ka buana kona wa te kaua o ipun tape wariki aki ana kaina no makuriaya ka ngana ka paraprande additional regulating powers and nakarine ante ke butu maonu ora wasabe Tadi dan takaitar. korapa te speaker takwa angin na kanuan na no te militan ya pun kainis me no re kaina no ke tenan regulations kasi to wana ne to ke mane me ya ne yan ke are ire ke me te magora re te wi me me wa te wi me me wa are yon te raka tenan e-cigarettes re apun katapua ki kamene nai Ito siya ramena ye pato evena to ye kinano na ina karina ani na nara pakanon the regulation bare kunang kan regulates te baye akong katapuak terang kanero terari ke ta na mga ye iri kite to kese se ye kite me are ya yan te kibun te men mewa are kainano kitera te regulation yon te tere ito siyan me kinikira na to pananye ai re kire me kanwan na no ren ri abenin ka kana ko kita nang para banang karoga kianti the regulation para ba speak Jadi kita akan meruru yang naik, ake nakake nakam di minta. ai ko en sa tarane de 15 ne yan me to pati nara so ayo are pun te cigarette e pun ban eta bok ibun na ke te cigarette ta bok ne bakaronan au kabuano tanang krap Kalau di minta angkat ni, nakana ko te kasi non yon tonon, ake anu non tonon yon anu te bima anu, ake kangayeng, ake kang se ake anu ye, ake anu ko ake anu ye, angkat ni, jadi kita akan meruru yon te kibu te bima anu, ake anu ko te kasi non, te bima anu anu nalias anu nek, enati pakan te bira. Ake anu ye ke kangayeng, ake kang se ake anu ye. Awak ano ko ya ano no ye tapi meruau je nora mono diri dan takaiter kola ba speaker si yan te bira le ye te terate te ne pui me to wana are te makoro ya po apun ta kapeni roin te kanwante te terate takabenen karindin kanwante te bira ni regere ke mera patante te bir ta arawale ne ari ana te nambare te bui me wo bugin restorate tera
Rapatan te sua. Ai pun nei ta kabene te ne me to wana. Ai ai re ora si pun tangi rana pe te ne me to wana e ke ta senang pun nampana pa te ne me wo. Ai are ana ra no no e re ke me te iteran. Kora ba te speak. The minute. Oh, das kerap jangan ada nih, tas sebenarnya suan naruh nabai ya rari. Atau mau orang yang bayu ada kira-kira gimana? Ayo nih betul mau orang itu orang ada kira-kira gimana? Orang nangan kiari ada bisnis deh. Ono orang makanya nangan naruh nabai sen pas deh suayu. Ya lawa bo. Ako yan kapani produk kan itu nih bayu. Tapi ini kan yang kan dari seorang kan dari kan mungkin anak kasuba rasusu. Berapa sebat? Jadi akan merulo yang tono. Oke, nak oke nak andiri dan takaitar. Kora ba te speak. Tapon nang me tata ro no no an kapun sikan kana korawan tira te numbering nara swa parang na yarin ro no no en the principal act ang kanya na flow roy. Era tayo roy pa yesu ko ba. Ay kata ka benya kan mo ko roy te no bi meto wana ay kora ba te speak asa usi te kan ro no. Kura ba diri dan takaitar, esan tepe ka kito no, lo diri dan takaitar, naron na esan teakin na, akera no ye kaya kang ayeng, o kaya kang isak, akera no ye? Awa kaya? Ano ko ya kaya kino no ye? Kan nisa na kun na rimina, apun kabenen kan era rari era nanti wabui ma enga amono no di kona kari nanti wabui metawan ngayanya di dari enta kaitar haya nangan ko Kora ba te speak an sakarina de bira no no ai te ki buat me tawan ni re kire ki me te oni andi ki suwa ake te bewa esa ki te suwa at the Tobacco Control Act away te suwa on the price control ordinance the speaker parengai se senangin ka me toara suwa on te beki me tenan ai ke garok me te beki Ata sina ito ibon ya po tayo na basta nang kanako na bimayan tinan kako ake na sanak boy. Pada nang pun karuwa kinaron enang meta ta yan kayera araw no way. Ata sina iberin ka tirong way enang sites kina na kon na besua ke yay na bere kere kente te beke yay ato na may pokona. Ane te price control ordinance. Ang kwa nang kanako kimay te sanboy de kere keme te beke. Kora ba te speak. kura ba diri dan takaitar angkan nanti nasi kana ko mo te ko sino no yon nanti wabui kana ye ya kan maruro yon wabui ya ke anangkan na kana ko pa di makuron di bira no wabui ena nim bakan wan di bira akena no ye ke kanga yeng o ke ak kanga isak akena no ye ak no ya ke no ye angan sa nong kanya no no diri dan takaitar ane wabui matuan ada yasan no ne ndaro ndare yasan teagina de minita Kalau sebenarnya itu orang ini kerana tuan orang ini begini baik. Ayah yang ada ordinance ni, price control ordinance, ayah yang ada ordinance ni bagai. Dapat menunggu untuk komisa, so mana ada price control men. Ayah yang ada ordinance ni, asal tu tuan. ayah tilitan takaitar Kora ba te speak ito no pera na ipopo ki te minita bare espakarina no no ena no nesta po me apun naki poro ini yang me ena kana ko ki ai me yan te sanipo ke ba kana ye te ye to ye evita que eran desway kan ai sakata ye te suanga ye po we sen ni ek muina apun sukuna be narana ita ko basa ki te to ko we si wasara ki nara no ai pa kanga puniran nanon tira
tono no es kate yang kain kate wasa te minita na bira ri senang po to kaya pa enang pun katakin enang pun kawari ri kin naki kawaki kaponganan te beke kita temo kita pairi ke karok men te beke pun nang me ata naron te tera kanwan na bira te meroro kinan ana bira awane te bayas sakwaira ba ena ipopo kina pere nangak sanak bona pa nang pun karwa kin bona te market ba ya rin na ai pun tingira an kaina bare sakata yang kain ka na kaungate te wa ki min te beki ayana kan wan nara to nanun nara rono no ai ya rin ya pun bare ki roi tingira te bayya te mo ira yara pota name ta narun te ngorong es tingira kain roi nara rono nara kan wan nara pire kora ba te speak sabu si mo kan nara rono ane takarindin ane po kora ba te speak Kuraba tilitan takaiter esar mamaka ana no kita wana kadindin ti tilitan takaiter nakon te suayo ana kadina tamakoro no wabi matuwa naron na resan te akin tilitan takaiter nakara ko to kasino ni ake apis mai ake kanga iling awake ake kanga saki ake apis mai awake ake ay apa nak itu tok ya ke pusmaek angkan ya apa kan kanwan ara pirayo sinano kan non aran ara pira paran ara pira de ekimato ena nembaran de pira akena no ye ke nga yeng o ke ak nga isak akena no ye akeak ya nem aran ara pira ni ekimato toan aran nara bira de babak ena nimparan de bira ake no ye ka nga yeng o ke ake nga isak ake no ye o ke ake ay no koy ake no ye angkan ya ka pungaroy kometinakin ara bira at Tobacco Control Act buat nga timedeno jamin din ron net teknik angkan sana kon sabuset di tasin kon mga ara arambo yo na konti ni panan mayet yang nai sakita na dokument kurapa tasin angkan kaisa ya king kaya raus tiklak kawon warkan de bira ada birang kan na nawara ka kita kawon tay pun te bira ane yan na miyo te bib ane ina te bika kiron te minite bukin te bota ki bukin te tararuan te meuri ako te gyorak at the honorable Posinawan. The minute. Kuraba de speaker, era paran de meroro. Ako speaker na wari ko meroro. De yendo no ke asan mo mangkai asan niko ke ni katamaro aron nara arabira. Yon kabongan o sa sanakin kabuan de mo. Esan ni buena kiribas na kon na kay ni bayad de WHO bota kini gua kuan te nap ya sala bani karo isua ke nono ai kana meno i era bota nometa oriki arata i ka oriki mon boy an ka ogni besa bai ba ya sani katena ai kama toto ariki ara sua te abongan ande bake siguro ina tai ye bai de bo nasan enang itu kabongan akia I mean basin de suayo daron to koben eta bo kabongan de e-cigarettes ako kabuanan di machinery na kunan ibubugin kabuanan ko tumako o yesu at buwa ka nasa ni matoto ibugin na ron kabuanan tamako buwasin di maruro sa bari kung rabal sa bari ng kailili kung man maruro ayo ay iguray hindi akin na pa tibira nono na kundeswa Tobacco Control 2025 na wala ka kita kauwantay on kariya kung rabal speak
Kuraba neminita ayasan mo mati te kos narunani tapi kita te minita kadinek nang kana ko to kos no yon bagi apa semaya ke kanga yeng o ke ak kanga sak agi apa semaya o ke ak ana ko ya agi apa semaya ana ko yerimi Tayani kos. o to kos kan nari mataranti de tay mera wayo untuk kos na ita baka giron te berestes His Excellency Tanas Mama te berestes Kuraba te speaker ko dinia ka yo busi ta kan te kos ane motion number 9 ka ngai ta kan ba te mane pai ena ka dia ka na wan tiki ana tai commission te au si kin karawan ka mate pai yon kara pa panwa kin kara pai on tai purana ayari pos na kon jau sinti na kas ko tanga o pi no no akora pate te speaker ko dinia ata yari tan ko te mero ro yon ako te era pa te speaker te tanti ka kan ai ka kam ka diniek ndei tak me te tan nora ayo te to come tari ena dia in san wak ka ngata kan ena dia in san wak te select committee yon te ka ngata ka me te pai yon kara pan wak in karopai ntai porana ayari pos na kon jau sinti no kas ba yan noran ana progress ke na waki te komite itu ai nang waki te tai erang tamaro bukin dari yai kai na pa kain komite tapio ke kana ari ta kimete na mamanangai ni karo ina tapi ya ai de man kanne kanga ipen kai tutana kanon na yam makuri ya de anora ki dia ina ka itwainda wa ki roi karawan na yam makuri karawan te takamete pa ya na karoya anga te pa ya pun burang bubura irang bubura pa de ai kai ya na wa ki na karawan na yamena betananda kanga kanga council kita kau cinta sri ada ana dikira kena kawaraya council menan dari atangira kanga kita ya tamaro ibukin puniparongan na yawak naron dari icanda kinna yai manangan temenna ya sababai dikira kena mati tapena tuan aspa wakin ang kain karawayara kang aye beparong na to ka wo pun dia ya na pun wakiroi katauroi roi bare ai kang ta ka mete pa indi de kere ke mete kana korawan tenan karikirake ke makuri kia ara kaumsara ya nara pemakul terakin iceran karikirake ke akonan bunda muakini bukan ayah karikirake enaki moto to te kapara para te mapenani roi bukina kai etangira ki te tai ena mangka paka pai yang ne amanga pun wakiroi kan te to komite te select committee ai paronga kanuan na yara ayawaki mai ne akaro spongai ari asan katapek i manchau sinte ye ke ani ni kakimoto toana te wa te survive yokurenda tapi kena komatan jauh senga na in ora kiriaina pa nai ina kapaka kite tautana ya ina kapaka ke ya manin na ya ay tai ka into te select committee ai na kon nokas payangan ya kon antai pora na ya ribos yan nokas jauh sinti diri ke apo kanai amen ta ka tabi wakan na ya busi ta kan ta kosa kan ta kan Temannya pai na kariya kana wandiki ana tai komite jauh bukin karawan ta kamete pai
Yon karape panwa kin karopai on taipurana ayari pos na kon jau sinti no kas wo tanga wo pinolo. Akora pati speak. Korabat beresens, saya san makakitokos na rin nga san dapigat beresens, nanganakon titirayo, tititanda kaita. Korabat speaker, si karabate beresens wata kira kena nakos, ibukin kana wan na yatay komite ibukin karapen makin koropay. Aron na sang kapara sinanakawa kin tekin na te speaker bas saki pusmaya nakos te berestens ataw kirwa te tauter pa ete meto arako yon tenan principle ibukin terapata te select committee yan to akin tauter ani no meto o the Westminster system na kanga simakuri sikapongana o the yay committee naron the standing committee it's at ay ang ayara PAC o the business committee ikani pun na committee te tamane me ngota peiri ra me ngota tamane pen me ngota metenan rapada tenan select committees kana sipun nori arun tenan select committees in tenan te apeka eka sita pora wa kesis waki inano na tawakin tau te kai no meta o inang ko ko ngai ra ron kapongan ante rapada te select committee but the select committee yana committee te manepen me ngotap na karawas pangan te manepen me ngotap pangara ngai ra kai te manepen me ngotap sina karawan sirube na waki te tau te scrutiny the oversight o sina tarai pe karawas pangan tau te ke ni re me te accountability awara ko metengai ai ka te mua tau ai te teman na kos te berestens ai ka ganas karawan tarai spangaya pun sakis pangan teman pen me ngotap o ai pun ara ko sunu ni akina men mon ka ten dapat ai kai pa ia ki karawas pangan teman pen me ngotap pasaki te pen teman pen me ngotap pasna karoi ka metapai ai kai te pera pasna tarai pa te tau te ka karoi kan wan spangan atau te select committee area ka teaki te select committee na tarai ba te tau teaka ina rinanun na no sinano ay sangkain ka koroi na no ya wai ka aswai ka koroki na no ya ay te benda maneven me ngotap ay kai tenan rapat select committee area ka teaki pangai re ay te pera o ngai ka sinori ara committee ka ska ka te na ramanet me ngotap wai kai the select committees apun ay ipun karawan sepangan the executive ay karawan sepangan te tau teaka pataka metepai yon to tinan makin kira kinaron ne aka tapin nara ara komite ay sakyan sepangara sepangara yan te soe me ngotap pas pangara nang meta takaroswa o taran te tau teaka ay nakaros pangana te executive ya wari pare kind executive apun takana pe yan de tamane pe me ngotap may tau pe nakakawag pasina ko na kami anakwa sepangara kana sakata kai sakata ka bangaira kain tamane pe me ngotap ye sepangara aki ngaira semenan de executive o sina kate ina bentaraya pasina sina kami anakwa sepangai ongkai ke sa taraya o sita po ongkai bangaira sa ay pun ngaira na pe ay to the extension of the executive sepangan na komite sangani ay kai ay pun nei tapin te tau te akare te executive tenan kami te pai kai tapin to te bota kin mapurin de business karapai ane tapin te bota kin mapurin tapi tan pe ko tapina pena ena karoi te rai kai saki tapira ngai rat mane ben me ngotap ngai sinang na no as karau te kana ko yero ran sete ya ke amena yonte tenan komite kai eskarinen kami asisi unia kini tenan ko wa e ire gire mes pangara ngaira e tamane pen me ngotap e awan irang ka sina ka tere roi o mga kana wan dikena tai ayatai ara komite kai ato wana bukina e te kina te berestens pa to ye kaina e to ye ina pen komite to wana en kanne sa mga kana sa tarai garon te tenan select committees tenan maneben me ngatapu
ngakin tau te ka kai no meta ke o to wana te tera te bai ana ka kawaki para patai kai ana rien representation ana the representative of tenan dapata ina nun te manet me ngata ta na kin tong kai to se te kin party e awan tai tenan ko ke the principle the cross party representation on is been in the select committee in tenan manet me ngata bu ida dikira ita ko ba apeni ni ai trapata aika aminen takataka ino to manet me ngata bu ai te ayome te takataka interapata at the select committee. But we can the select committee, but the scrutiny, the oversight, and keep the government accountable. Meri ay guys pun beri nore pun kain te tau tea ka kain te nan komite kai. Ang kanaro na ba? Ia ta poro pato ye rawata na komite. Era rawata tante men reiter ay ka ako na ne pen kain te nan komite kai. Meri pun te kain tenan komite kai pun si kain te parti ya tau tea. Kia wei este me tuan unu kinna e pare sesen pun ka veni era ko wei kai ya ki bitak ke ya sinang karau tea. Angai da saki tumante is pun kin ora riain ta te makuri akarai te select committee. Te select committee era rapata. Me te katiana ipugin karawan tapi te tau tea ka te executive ane e ra kanga ai ipugin taraki na pa eneria ni ai ta te kaina kin te komite ai eneria ni ai mentenan tapatai ka ko ina nun ara manebel me ngota e kai te nan principle yang ai este me ton dan ni ka te yona nara meroron daina ko yon spangan to komite e ate takapenen ta to wana si sektokin dan mama ne vei yo no ne kinna pun ta kapena man asina ti me ton de te kinai ye kinang me ta na me ro te berestens pato apa kaya ara komite ai to te kaira buin ka te bubuang kai kanuan te be ya pasinora te be ya pun bubura kai patenan ka me te pai tenan ka me te pai sek te makuri e bibit ane tapi ya kata biak mereka sabun nori apa pun tapi te executive ya keroi awan ngai ya senang karau tea este me to nek poroi ni yang me katien te select committee ibukin makuri ai kai ibukin nabe kai nakina ayek parents pa akia kain te itera ade tan silobe na akte tau tea awan ane tenan ko westi meton kadite yon nang kani pon si te sisira ki pare yaki ngane yaki me ta ta nang kawa kine pen kero na paye mai sin da ben man ngai yesen ben iro ya kain ra komite ai ato ai pon kain sara mero ro ai pon tai pon si deskina na be tein ra mero ro me komite kana nikiran ane ana mga kakinte to ko sa kana imina eba ai na ngai rei sina tangiren kan natai mai sira ta kapene mane seni penen kai ni karawana na makuri to komite ai mai sira pene yon tenan allowance mai sira pene yon te mamana iterari karawan span ai na enang termoro enang kakawak pa sina de ne te to pota no met ang kana ya kana wak mai sira diki ta kapene mane ne sendara tara ki ngai yang kan ara kan taringa atau erin na kung kain tera nte nana katau mani te mane pen ngata bukin teriri ke apo kai sisira ke tabira pasina rien sisira o tapin te tau te ka pen rien ka vini imetara te mai sini mani sen ben ona pun ka para kiroi o mai sira na mga katau mani akin kai na mga karukoia kain to komite kai na kon na ka sin teriri ke naro awaki na yamakuti mensan walen teriri ke ai ana kai te ana rien karina yari pos te tai ai na rapo ai angai yang kan dayek tau rai yari pos angai mga bubusi tepe te kana wane ya tai mesa kita kana wane tai na kon mata po ara po wi dei mina para po wi de kita ka won po wi te ri ke na ro ata wai sena na bubusi be ne ring nang ka para me don ta ka pe man e pare ai irian ba ta ka pe man
awani kana sinapupusit te tangana rona bayero kon nana komita kana mina te berestes kana konan nikabine iya ikai ayalen te pa kanuan te meroro basina sinatare yana beitera itera narun ta kapenaman pare anya na petapira pare iya yana anara te kireken kanne kapungana andi kana mane te botan no amet ana man kapeniak atau men rong ikai men te ikai te speaker ta sekite te bayya po hara kanuan ra ko wes wo sa kero na pati select committee eskati kai yapun kororo is pangara ien era na rita takatoto to wana yon dinanuan na mosin na tautea ke paing kanne pun tein te tera te select committee eri en katiak na narapata te mane Maungatabu pena ena karawan terai kanuan spangan te tautea kangai kan te tenan katoto e siria ngairan kana amu me kan sinanang puto kai pa kanuan te pera merengkai ade temai sirong te tautea temai sirong te tautea o engane ade kita pengana sito to koia pare temai siroia na ya pun narian ka karunga pare to kinte tai ena pun pas asina pun makin ara maput ya sinang skarine ya roren sete ya menen to komite me te moguri asen koroia te yona ya ne ya komite kai me ai ara ko wale sekiai te bera también seki te bera siren koroi iterai ka ye iri kita bera ya kakawak siren kati ye era select committee ana tarai itera te peu atau ana komite te select committee te tau te ka en ke mondo ko na ngai ro ya spangante terate te mane Maungatabu ade te anti corruption pai kanne sipenin ndeki yante tera te wakin te makurian o sekian te ben te executive pani te ben te parliament eto e yo to ni kirana kan narunara ara noran min te tenan komite ereng sira wangai ya a penin asente yan ana te tautea kai e na kabenen te mara presidency agarinek e pun komite ne men te montain karo wangai atau na komite ne montai to apun kai ne sirik mespangara men kai ra kwawa ai kai sex pangan te mane Maungatabu pun spangan te tautea ang kai stapong kai me na pe pun na rapata te tautea te executive awan nang kakawak panerian sinerian korang kami na was pangara kan sa kata kai pati parliament ito ba ang iya tanti ka ahapon nang matay kaya sa kaidiri ka aminan te tautea ka nang matay yon te wakin kaidiri te wakin tautea ka inomet te democracy ito ba yaki to apon nora na pe ara toriena ara umunia kinga yeswo wasarake men reitera ya wai kai spangar askara utea kan arona bato ara tutu ko ai to ana ki kupure ye roran sete terira me mane rai ka men to kometia sakyan ta kantani pare ai ngai ta pera spangar angkai wasinerin karos pangar ai sina karautea kan arona bakam ne metauningan karos pangara sabu besing kami pa kam napsmaya pa akia yaki personal pa kanon spangara ngai da tante yori ki to ngai da semena mente iterai bukin karon tarakin anwaki ara tautea ka ke executive pena roi menter da biwa kan te speaker karautea sto to ko si bukin kana wan na tai tirapata are ekatek to komit rapi pen wakin koropai narune esen mo ket beresens raba de speaker as to as Koraba tadi tentang kaita angkan ni nora te antaura te statement na karinek na imayan jangan berbuta papo nem te sate koraba de speaker kariniaki kai mai nei igana kwa arameruro menara komite ari te bukina ta yayo pati ta komen sa beire ari tabaka ki rongorona ta yayo ya pun tabaka mo te banan kami ori no komin ka pene na komin te speaker karinia ki kai nam tai pora te presidents ta komen te lidan ta kai ta pun kami ka pene ke kampun ti metone pene merurung mena inanon te mane pene Maungatabu mande mitong ayo ta nongoran banan ki pes
Panante miawa te merung eri te merung sa te yo kaina rabi makoro mayana kana pene miauri. Esa te speaker. Te speaker ko kari dia ki maine I yara ri na kon doire bondo no meroro isikan dana ri ko kwa to utana re kangari asan dan te pekiara ri dan ta kaitara. O te gina ba te na select committees kanga pai ka agi rana re pai ka agi te tenan tau te na pe ka ko ke me ena ri na ta mine ra ne ya ngo kan ki beso ya ra ri ya mino ta ke yara pa ke ro na yara ya o tai ya me the select committees bonte denan tau te ka ko ya America ingiran yo Australia BC ngai re nora ka wa kina tau te yo pena ri na the select committee na re nte ngai re ya ra re Ngaroi ta pena ya bukina kina ki asan kata bia kiai. Kiai na beto wana nara ana te bia te liran ta kaita re dia kinna pa. Si kain si KP kain te rana re kita si kain to bani ki di best kain te select committee kita te nan committee ka ati me te ni kwa wana o te sati re ta kata kai dari kina meni te rana re ana nga tai sati ni makin kain te kiai na pendena ikai. O te sati ne peri are sa kina pe kaina raitera me kain te itera to wana re e boni pesi nuka te sati me peru are te mena kaina pe ara itera yo ngai re kaina pe terana are kaina pe geina pe na kometi ta kata kai king ari ta ko pa enanga kawa ki pe enagi mino ta ke otante te giri pesa yo ngorande ta yo e te gina na pe soi ta ro era di pos me ya ta ro era di pos ya nanga men ta ro era di pos ni kun ko wana ya ta ro era di pos me kayero ko tirongorong pa era re en extended to yane isoi ro ni tapani nara kakai nara select committees ai ka ko ko ngai era re si kugure pasena mangonan manga tona tauro nara ara ri posari o kana ro ne bai ibara ka urana re uri posa kanga au talking points ai ka ware re kai ona konan me tata ne pena kon jau sa yo pa ya pun yohan ka wain ya pun tauro ya ri pos me kai pa ka ware re kai kana ki mentera menara ri posa ya tauro me kanya yo kanga kanwan naurana re ai kai tabe wa yang ni popo ke ni ka kota yo ante kai nan wan mangare tan digi aya makuri kan ra select committees ya kwa apun penin to tenan committee kai meta be ka ko na re yos na terms of reference ke ti yo wara speaker sibenen ka kwa pa oin ta kan taninga ibukin ka tian committee ai kai poni bukin po kan te taute kan ka pirima kai na services ai ke nan kai na noi me e kakawa kiriki pa ena kate komite kai poni bukin po kai te pota nometa a karikira kian na roia na komite re te bukinan te yo the cottage industries development are pon poto kan ya karikira kai ka swakara poto kan karikira kai ka swakara a pon men pon monte bongana a men kakawa ki e kakawa ki bukinan ke e konan po ki ai kiripes ni me ngaia na ya kawa ka kakoro na ya kurubu ke na ya communities ai ka kokoro e pokia na iruna ya kare ke sans ai ka kawa kiriki pa pokan me roin ai ausu yan me ngaya e kwa ware poni ai pokaia ngai na ron te mane na ki makuri te mane ni kara te mane ni mauku ai kora na pe pokaia mente takataka mente cottage industries punte wagi to wana e monte pongana ibugia akia ki makuri te ron dikira ki hawaini ndeita na ya kare ke mane pa ongan pongana ayatai are yan me ngaya free omen me auroirik tayan karikira ka ke noria ko mete paeria in poka ki on ka nga ki pon karikira ke ayatau yon na pe narunai kai te mwana na buye ni moine ta ka wowa te unoni ki the plastic bottles ke the food cubes ta ka te nua valued added food products men tayan wan na roka on korawa ke kana ya te narun tayan cereal ke kana ya te mente to value added products men then mentega the tuna jerky sun dried deboned milk fish or mai sirik te susu the bakery korawan te painaron te aus ke ta te menga the furniture menteni angin teni inga yon na pera ki bes ka ono buita ka te bubwa apun na ki wa o apenente ka penia teral meten un chance mentetano awa yo ya onan ka pungana ki roin te itera roi ayo ka punganan paina ko teni
the Hororobu, Painteve, the mattress, the charcoal, VCO, my products narunda yan babe, the body oils, the cream, the dope, what I yan paintangira. Awa mai sidiki. The speaker mai siguri diki, I gasan diki, na yakakaya kana kumete. Oyarikin nani punya ina pe dayan technologies ke tools. I ka apun katawa ki bugin karawan pe kai. Saksi ngaya, me punya kai nanwan dayan market. Saksi yon ki di best, me pun morara diki sinanipun apera ya ki di best. Ibugin ay kay the speaker ko karinia ke osinora tapera. Penang kakawa kin katirawan diki te. The cottage industries yon ki di best. Yon saina. O kateria pangkanya po ka giroy the cottage industries kaya kanya po to ka giroy tayan karikira kay kaswa kara ko kay oy na po ni konan ka wari kaya te kainan yon tiebe ke the poverty reduction yon saina na ya province sa Fujiana oy kinaki the cottage industries bayasan ka wari kaya the poverty yon tabo akyaso na ko mete city ayo di tamni esikande tana ko ta kamete pa yona yon tayan products the technology ariyan ka punganagi and ako na maguri yon nape wai karikian tayan markets kita yan market ka warede ke ay kara ka pon pai yay naron tayan hotels nananutero imin kayan the 5X food trade kita te kosipai yon te mo yo jamara ke ari korawa ki Thailand o yo bunda ka benen bubura Gospa yon nasa. Oy kanne amangarike araitapun nai katauroin poka na maguri. Au komete yon narun koropai ay morara diki yon tepen. Ay kay pain kata merwa. Kay pain kata merwa buntayan tia marak o te moi ay konan diki men wante ni. Saki singaya te speaker karinia ki me yei nebe mi nararita ke komete me the UNFAO, the Food and Agriculture Organization, or the UNIFED, International Fund for Agricultural Development, sari kan guys po may kain na kumite. Pagay na penanoyan kan po the cottage industries, yon apera ki best. Ay kay napata snori pa ng kakawak, kay anang tauroy ni po kintemane kita ang tauroy na nga ay tanda pekaw, ay TAs ni po kan katiyan karikira kay kaswakara ko yon apera ki best. Karikin na ikay speaker ay asana ben cost. Asana ben cost si tauroy Australia New Zealand di kan buka na makuri ang komite. Ay marara digi yon kakayan digi dinin arapay New York ni pay ay katayan cottage products yon na pay kay. The speaker naroon na yatagi. Open ngay tayan kangangan ko takin na marakin na pera. Engeng kiasan value added kian frozen na kun nabe ay kay ibugin de yogi ni pai imeto swan the quarantine or the quality and safety requirements ayere taura ataura na ben pokira na ben katirawa yo sinora tapira yo ndeta ki makain komite kita pewa penang kakawak oya ki kwawang kana apuki kos na kisa tapira ay kay naron na tegna the speaker bukin na komite oya rapata ngai ay kanang kakawak ay keti meton tauroin tataningai ra pasina powi mangaiya pa tauroin pokira kampana ay kata taninga ay kay pun rapata ay karian ako aron de pekawiye ni pain nako teni saksi ngai me kampana ay kay tauroin na pen kay ra komite na kontayan cottage industries yan na beya iki ako na regin ndeke tamdei ay kanang pungan na kon na makuri ana makuri ako komite speaker ibukin na kisan tapera ay kay on oria komite Perian kasaroy ayo muyakwara ya kakawa kibukin kiribes ibukia kiribes ay kay tapio ko bukan te bubusi bukin data ni meon au komite yan kakawa kin tapia ibukin kiribes arian kasaroy men kapupunga roy anari post men recommendations ay kanang kakawa men ay kay speaker ya katigiroy kami ni kapene on katoka yora arape anape wa perari kiribes ari te meuri tiroy atau mau berapa speaker kali ini kamera te bure ay ibu toka tokas korap Korabate sati
Di yang point da bota. Ai te Si tawana o point of order e mo konte sa te akarinea ki mai ana pa. Si ka kamea tātare tai e pure o tana no meroro sa kune kina te standing committee. Pangkai se meroro kina te select committee. Asa te standing committee e kaina men reitera merenkai. Onde te e se meroro yo ande select committee a kia kain kanne a reitera ni ka ngai korap. kabare itu tak ada. Ada sama luar ini dapat desa di mana kali nek menos. Honorable Jeremiah Tapai. Desa di. Sebagai korang dapat ngai yang urin, ini tu, meroro yang dapat yo. Ada stand yang ada select committee yang akan tahu tak ayo. Lagi bo, akan naruh ingat tante, poni men game one di tahu tak ayo. Ay pun tu committee ada, select committee nuang kayu, asyik nentuki, ya kan ibu jadi ayo. Lagi kakarawag di sa babae. Okay? Ntaw tera ka na imay na. Lagi kakarawag. Ay kuwin na kaya. Ibuwan ni pay. Ayo. Imuwan na ki day one. Ay fay mentuki. Ako ba ang sisilag sa babae. Pabukin tira. Ay nang nikokoro. Arang ko awayong sa babae. Sa babae. Si penenda tabu gina sa baidi. Awayo aro no kong rayo no sa baidi ba no to koray kay. Gano ko minate daw teka. Kung te pero ibo ko mita. Go ko mit. Yes. Agad man niya kasi ba nako. Ipende ke sibam. Awan ta ba yer sa baidi. Yai karawag ito mo sa baidi nang ano adesina. Ne karawag ito توعد سبعيدة انت عارن سبعيد او انت عمت تغان دبو ابو نيسان بقايا نقانون ربوت سبعيدة اي لو تغن اي كاي اي كي بتار قو واد سبعيدة ان كان تو باي يمس بي قروي او ستي بتواك ايو سبعيدة اتقبت سكتو اجي ابو وسكر غيري باي سكوبي من تاو دبو survive. Oh ayo, ayah kakaroya. Tapo bi survive. Okay? Honoran tagin na ready to survive. Okay? But the policy development survive. Neka wari. Ayah komente kay. Karawagi. The ministry, civil service. That's where the expertise are survive. Okay? As scrutiny function. Okay? Ayun yan. Ayo yaki. Okay? Kanda usindi. Arigi ba hindi executive. They are survived. Iyagi akarawag yan inusiran. Your Syria, Canada, yerik. Survived. Ilang ba akarawag hindi tao tayo kayo. Survived. O atin hadik survived. Sebenarnya tabugin na. Ang yaki kain na. O siya tabugin na. Asa naman yakin na ako de deboda namat. Kam ko ni ngare nei ko ibitaki. Tinanakin na to ko sa bairi. Awari to yan di baswano atay. Wow ayo. The bad ki kay sa bairi. Sa bairi. Itaki na dimita. The man ba na speech. Pa ta ka pele man na sa karoya. Ina po ni peroy. Enaki beratayak survive. Ine beneroy. E beneroy you survive. Ntuwan didig. Oya kisa ya magur survive. Ano ata giri ki bagi nge. Nari. What? What ata ka nan survive? What? Masay nga ya survive. Ya kura ki yang oya survive. Andi. Atau anda bayar tak kita boning kait dari bantu saya yuan kan? Patera our role as leaders to survive, okay? To serve the people, not to serve ourselves. And that's what they make this best, but the men survive. Survive. Sino kawa kita waki yu,
Os na ti met an tekin sa vaid, ba yo da ba yadik sa vaid. Na tau te ai yo. Al tau te no na da yagi do ari. Na sa di bit do e. Ya. It's corruption sa vaid. Pasina. Te ai andai ki age akan meroro nang akan rom te princess. Koraba te speaker ko ne ke ai karabai te ran meroro ke asanda wa ke pun men raitera men raitera tautak men raitera na te kaitera ko ga ngas pun tunok tunok tu tan na ka te kaitera yang ani na te na makin na to ko pa ge mo an kai te wa kin tautak ge pun sabai ne te sati me no nos ai tuangi rang kai pa ipun tuai men ka ti komisi ko pa tuai men ka ti komisi sino ki ri ka kin tara dai pai pu kin jau sin che ye ai ka ti ana komisi sa ta ya ka wadi di nai arang dawata ana komisi ka ti siurang muringa pa pun na ke nyeran te tayari na komisi Asipun tapi kian apa nak koina, kita yari, acara nak kaya, hari pun taningai mitai, ayai bukin ayai bukan na mina, hari kami apun sukuna bayi bukin ipani, kasa konan mama ni ngata kaki, kang asipun tapu na taya kati sakai diri ayai kikaunganan, kang anak kaungai na luyaki. Nari punyus sana tawanin ni tayari. Pari punyus parang ay iti sa lain ni paci ni tayari. Nana paci erang sira wakai na. Okay? Ang ay kangay ngay yapon ko na nukyo kitsakay. Na tsaka mimi pa yo kitsakay na kuwan na tagiin na kiuring nga. Mas nakakauring ko. Mas nakakauring ko ti sa timay na rose pa. Kakao kaya ako punta ete. Ako po yung siroy ko. Taray ko. Natira muin nam ta ka ke kwasan kasuan jau sinti ye pare sipun sira vera si tau muin ta ngayang kai kwata beki ya ka ko ron kanyam jim ke ya ka ko jim te ta ya na isi ka ka ke sina ka ka uring da beta ite sa bai de pare ei ka ti jau sa skanda ngaya ba ara tan kai diria ke apu ni man to ba jau ananga na ta ke ta kai kana bo ka cha ka ngana Ake di kita tanti ya ke aspawa ke ya pare ana man kare ke spangaya ka tamaru na ko wa si ya ka moto te wa sa bai skara uta ka ironte ya ka itara ga akin ora dia ina pa nai ena ka pa ka kite ena nora ki dia inte meroro ya antera ade kapakan di kitera ayatai ka te tobacco control amendment bill naron nari yasanda naron nari sasanta bekia men ta ka tapi wakan ne ya bubusi pa te piran no no con just tobacco control buat tanga wo bin men mewa ina wale ka kita ka wantai an kare ka Parati pure. Mana? Enak Ya tadi. Patekos ani number weu. Pace mania pen Maungatabu ina kadia ya kana wandik ana tai kumetin jaus in karawan sakam sepai. Ya ni karabe pan waki ni karopai. Antai pura na nalipos ako nausinti jausinti nakas mo tanga op no ya para prete. Explica tanti atanora ela. Koraba te bereses ya sen mo te kasi que yang pon por de sa ti me nos. Montewa te sabai. Sabai. I tran sin banda tarai. I tarai roi.
survive. Ake au ora. Te kamaraure te sari. Te ram te aga ni kona ko te akina am te aga ni kanga kotaku pai rare e komiaki. Aia te sari me te tu me ang. Te amo te mo. Te sari me te tu me ang. Tra ko takaroi. Takaroi ko may kun takaroi. Ai ya usi kami teman dapat mana ke te sati ya korinek mai te tu emeang ke usi ko ke ya totono ke te sati meno no so Ibu kinek survive pai tau pa. Ake ai karen. E ko ko mai karakin. E bure ni bai. Sagina mona ki men ngai no anges men tok. Anu karak. E bure ni bai survive. ai ito ba mata tadi bentar am rules te sati ya on in a brief am naroro ta ko ai osko O survive. Iuri au karak te presis. Ya busi pa nakawena ikai. Patera iteri na te yari. Nakan asetai am karak squat. te sati an saki am tega ko ta kan no ko mga pun tapi am dong tuan is na lukun dari konari ni kata dari tera am tega ari ko ta kin dari bure ako na kabar-baran nanuna bayangan dari awta ye kan jauh sinte ya awta nora aya ya sen mo ta kos narun nani ida begeti te prestes nakana ko te kos no yon aki apus mai aki kangayen awakia ki kangaisak aki apus mai Nakiak? Ano ko ya? Aki apus mai. Ara sila kidikari ara kosi dikari mina. Te prestes? Aira ba te yabusi tapi kan te kos ani the motion number 10 yan na raw te pipa kan te kan ba te mania tai ina kadi ya kana wandiki ana tai komitin jau sibukin topan au kakorakoraya kausira an tai porana ana ripos na kon jau sinti nokas o changa o pimono a ko ga pun di tan na pare ti tan na pare ya santa beke na kon te tera the cottage industry committee au en kanya ka inis na kon tera te kakorakoraya kausira te select committee bukin kakorakoraya kausira ako ani te wana te ta te wana te to komite ranga ka kena ba yantaran de kanga ina parents ranga ki si taraki te central government ki te kwat ina taraki na ba kamer bunga kia ara tautea ka ina noa ke pundara council are yang inte tai e budina pa ni kanga ana no ke yawa ki ni katoa ta nga ngemena yante militare tapena me pun ka ana betara ruaki ya awataki na yawaki me te pai ya kawak e dia nuoro audio ne pen nuoro kok kaunsia ta ni kai di te tautea ka ina no apa ana kona ben ko roi tapia kara kona ba ka te supervision ki te tararu ana kona ana ta ina ba kanuan sua ona ana ta ina ba kanuan te waki ni kai diri ai ka akona da karai pas pangaya ina non na aia be patani kai ri ngai aia de menta ka tape wa khane ka ka ke ai ba ai ni ka pene ra ka usira ki ai kai tan ka pun tau te kai na noa tan kari kira ke ara po mo ko ora po tan no meta e ko mai sina yon apara na pa ki bes saksi ta tales mandi ta kina na apara ke ndi tera mai ya ri ya bu singan ta pe kan to kos pa tamani apai ina kari ya kana wandik ana tai komitin jau sipin topan ako kora ya kausira an tai pora na ripos na kon jau sinti no kas wo tanga wo bino no ken tiri ke ana no akora pate speak Ora ba presens asan mo ka tokos nan ta beke te presens nakana kono kon tiri tan takaita Koraba te speaker. Nero nepera
Rakowan takosere may minus karaw te kana Maneaba segna poro iniyang mete kana wana na tay ara select committee na beto wana ay to ba sagi kangai pa aki menenen te pa ya karawaki me sagi tapin te manepin Maungatabu ay tapin te pota kina makuri ere imena etara ruai ara councilor away to itakawan select committee tingkai bukia councilor temuan select committee ari katia ki bukin kamerunga ya councilor ngai de soi men merunga ra councilor apun dawa ta pai tapin te tautea ya aswai konande ki ro ya ara councilor atau ngai de sis ye ara councilor ngai de sanang ka kai tau pa aro ko tan makuri ya kia tan po ara councilor me to ba ya kere kini ya na makuri to committee here the select committee pada ai pun karon sepangan the ministry here tapena yang ai kan pai si sinakatere pare kamerunga ki councilor me arun ya kare ke mane ai kai pun kanuan te tera te suare ya ina pergang ya katakin non ya kin ko paterari ke angan kare ke mane konan pai na councilor ke atau ai kai pun sepangan te botakin makuri ada tapena aska kai tau pare ngaira nanon te meroro yon te select committee re mai maina asbun unia kinna bangaira ya punang kora na kanganga ra councilor pa ya punang men te tai ya kira kira at sagi muina na makuri te select committee ai ya ro kora kira pare punang sepangan te tau ter o ye iri ki tera tapeu ngai ai to kanwan te makuri sekangai bayak kakawak mesaki tapin te manepin Maungatabu papun to kinte tai pun tapin te tauter kamerunga ki ara councilor pun tapin te tauter angkai ara komite sakatim ikai kanga enara ne pun te kina kinte te meroro pokan te tauter ki saki tapin te manepin Maungatabu sina karoi te kakai bukim te tauter o sina nganu te yang ikani pun tapin kanuan sepangam ai ara ko si ni ire na me eta councilor saka ngai pa ke menenen te makuri ai nang kakawak te makuri ai entokin te tai kai sinora min na ya makuri ara ko mete na pere mai na re bukin na be kamerunga ki ara councilor akete bita ke sinori ba bonsi ara pun kanuan sepangan te tau te ka dinanon te tapun makuri ki as ka kai tau na konte te pota kin makuri are esen nori sepangan ai kai ta ngai ra men re itera me pere me mes kan ka kai tau ba ero ko tesa te ara kira ka pun kona roi po ki ara councilor karon sepangai angkan ni bukin te sepangan te to komite ai are punara ara kangangan te tera narun to ko are sex pangar ke to pe me tatan to ka wa kina be ba are sesen nara meroron to ko se na ko te speak as fu busiet berstens pa ye rong estangiran kan natai pare ai kanuan tera te makuri kanuan neist ngaides pangar ai yakina be amane me yet berstens ba to ya pakaya ke ya pakaya ngai na makuri ngas kan ngai ba sinongurani mon te be kan to kos pa sori ngai na rakaya kasi sina kaya kan metet te rong wan asi skara ba ya to tante yeri to yeri kere me ko meten ke ama para ngai de sina pun bubusi ba te bersensa re wota na kos na bubu se bena ena ka para iterai kai pasore na tai tawa ako nang kanin ra tante ye ke te mento komete ako na ni popo kime inte monde ngai sina nang bubusi o ye kina be tere ba ira wang kai ta ka pena mane pai to ba ye to wala te pai ye sina re ngai re te bere te mane me ngota pai to ba te tau te ka ina be na pon te pai ina be na te ya pon sane pentaraya paya kunan kai te ai te mani motion paya sen taraya pai rawa mangana ka pena mane yang kai ena mati me to kai ta ka pena mane yo na ko mete kai na kon tiri ke na ro ngai re na beskan na tai pai rawa ya san kai ni pene pai rawa ne na manga ka pene ki ni ka ro ko ka sin tiri ke na ro ke ya wane ani to ba ta ngana skona manga ke ko ka ya me ro ronte ne na ke ya to si sina ka me tata ba re mina ye ke me tata no ko ya
Ora sa te ka kariniak pare ngai saki unekin ngai te akan the standing committee. Ai sanis ka kaitau pare yei kainera raiter. Ane ka kawa pare punana ana rapata temane pen Maungatabu. Ena pun diai dan tapanga ki kaina kina ipukin karawan spangara. Mangkan nei kai re te select committee ria kate yakin te taito wana metowana. Ai ina pe pun dei ina pen tapanga kina. Ina dei ina pen tapanga ki. Ke te to te rine. Pa yore na yosare kana mon te baka te tokos. Oi nos men tokos re kai kaina ke oi enos ai te rate. Takantaninga. Rakantaninga ire tan kai diri pasata karo spangara setai apa energi ni ai men iterai ka ko atau ani sina mga kauring dik ai tok pas pun na taya ai ra ke te stakatakan de taya setai spangara asi te karon roi spangara dinanun tes te ai to ko paanya sesen veruro kinna nara pira no non kia tan kai diri ke ai enang kakawak pa sina roi metenan wai sak sina karos pangara saki bukin iterari kita beu apa to terai to puni bukira me sina roi bukin kakuruan roi nanon spangara ngai rang kain temane pen Maungatabu ye spangante te executive ke te tau te ka ne po spangante tau te ngai rang te pera pasin pu to ka ne be ana yang te tau te ka enang kakawak ki bukira po tan no met ki ye tan de pe kau me to te eka sebangai ya te iterai sinang puto kai ka pene mane yon iterai kai padanto kin detai na ron sino nori ana ben na yari po sara komite select committee sai kana ko pineng sirawa kanwan na ya kukune pineng sirawa kanwan ya kukune ke yon nare yo are yo sirokun meruro menake ke yo ato kukune are teramina ya mga pun sibuna ben akon te tautea arento kin detai ya pun nukira te nena te spanga pare pun te pente tautea basta kita pai yang ai raskona karo te kana kai ngai da kan mane pen Maungatabu ke to sinama usana kon to tera pada to wana ena to te senera kana to tera sangre bena karo wakti tirate te kami te pai yona kita spangante executive te bera basina tarai pe ka korona no to kai kanwandi kera meroro ke nang kawa ki spangai ara kausira me arun taraki pana ana me auroi mei sex pangara ngai ra kain mane Maungatabu pun spangante tau te ko tawi ana ai kare ke mane ara kausira ta beu ke ta yon te kere pok te license ya ki na kon ta kausira pa ya na kon te ministry ke te tau te oi kai tera te beu ai te executive ngai ra ke te bes konan garoi ngai ra tante kana siskuni ana ben ra ribo sakya na pet bes konan garoi asine pitan pe na kon te tau te punto kin te tai pun ke te executive e kono garoi pe bai dai kai pokona ngai sa ko ke na ko ya kausira ta kare ke mane an ara ta kare ke mane de akona na kausira ba na ngi pa ya kare ke mane ke wan to wana ta to esnoria na rap makoro are yaki ai ko ka pa license tan kari kin te kera poki pa ai license a kari ke me kai ato ai kai yang ai to spangante to komite ai to kin te tai tera roi mina ato ai te bai esena dei na penterai asa kai ra unia ki bukin to tera me sunia kina to kwa spangara ngai ra tante ke ya tera min tenan makuri ai kai ke ore rawata ke si stete akin ge man ka te te select committee on te kakayan te mara ke parents orang me ta te meroro konan man ora ke min meroro ai kai pa ei to wana te bai kai na no te tau te pa min te ana makuri to komite ai na konan pokia nika karawana be beire bukin ya katawano te te rei agam konan ora te min te meroro bas pun benen dinano oi kai te pera ai are se tera min te nan komite kai ai stangiria basina ta kapene mane pata kapene mane ne dia ni meteroi to ba ani pun te spanga ta kampun epun kampun me ta ai ke tera ene dia ni ai mina ena pun kapai ai te potan no meta ke ani ngai ra ka nganga na ron ta tera pata te select committee es ka te bukin karawan te spanga estimatuan na ra kwa te pente executive ya ane
te skarau te aga mne ina be pasa ki nora ria ina na mangkana wak pakana yeri kita makuri enam pun ko ki na kon te ministry ari te bena enam pun ko ki na kon te executive pakama pun itau pakam pun na ta te pa ya kam ya kaina no ya ra council ai kini ya kare kaman ata te dikite te minita ki te ministry ari pun tara ruai ya ra council ai kai tau pa pun na tai kanganga o te rai tera ai kana kona ni popoki ako ia ra council ke te tena no no ne be SSN koroi en tai kana ko are ai kwa karia kak pana dia ni ai ana karia te minita te mani bukin to kariken po kai to men ta te pe ke ta wan ne ta ai kai ate kanwas pangan tenan komite to kai se meroro yo ne ani to ba ai pun spante te executive ang kana kampon ka karoi ami bebeire na konan nimpoka ara council atau ari kini tera de kama Maungatabu ya kare ke mane atau ai kai kam konan montain ra ni karo ami bebeire na ipopo ki na ko ara council to komite ai ra ira kana yaki seta bene ke to esa ana ri pos mere to ya kasita bo karo yen ka ben ke songorante to komite re mai mai na ba ai apun tau roi mere tawa agasi tabua karo ia ba tawa ie ka swai tau roi na ron ta to wana to komite ke awane sena skara te kan na pasi sto to ko na be ta ko si bukin ka na wan ye tai kain to komite ibukin ka kayan to po kaya kam sira ne ya kare keman amente kai kai ase skara te sto to ko skara Kurapa telian ta kaitara ala samaro rore mina kana bonde te sati te mena kan ne mai terawati na ita sa potongan pe ya pray ta ko ko kurapa te sati mai no uso te speaker isi kan are te kinna ra kangare te bidan ta kaitara i te pai te kinna John no ste are au te kan te me mai nei kon hanin kesa ke ta tana ya wana ya bun kesa mina ai ara kurapa te rari te sati ya korne ya liya sang mana ko te sati mai terawati na ita jangan potongan pe ya kokwa Honorable Speaker, Kaispa o montai ndete inolente te montai ni kayo sa kamay trol panan kamau dia sa mona yo an data me raw ni taroyeta ni kota ki me a raw ni sati te minita te sati te men nangal ko te panaran ni kamau te Honorable Speaker kain nam taipura nai mom te minita koliniak te presidensia koliniak ta women presidensia koliniak minita te vitan ta kaitar ai pun ngai te tante yo te tam norai no te mai turun te montai di kayo paran te meu te merunga sa ka meu dira kam te pene meu ena ngi wari de te depende te akin te Honorable Speaker ai pun siang apa nau karaparapon kakai tau ano konti te presidensi na cosa te bigia ai nang ni kurai ni poto kai ai poto kai ani bukina ai ka ai kai ang te agini mai mai nei te agin to tai pisi edia pa sina kai saki ta pai te bu tang kanai eso tau kai ling ti mato ti to ni akimenti te kai taro apun ti mato le pa kai na rap moro ni kan nora roi pa katenti te select committee ai yan te so ke pur kanalo no pa ang kan ni ita ko pa ai sinang kan ni pa ya kan ni kirana naro no mari nakina kanalo no pa so tawai ano nang kan di pun nakita kanga kita kanga nga katenti select committee apun nakina bata kanga ni mari nakina pali kana pagi te soa ai wakaki di katian tilan select committees ano nang kan pun nakina bati tilan ati pa kolan kroi ngai ti
Tawari ki ngai lagi si selme kina ki menarap mokurpa sinati bukia ang kaisaro kon tin tapati ay tayo boyang ne matat sagi melai kai bukina pa yai to komit melai yo nanon narap mokur ang kesiri kin komit si pondo ki kaki swangia kai narap mokur sinaki sugu yon narap mokur pa sinasugi kai pa tuwana katabian ti to komit kain to komit ana suku yon ti taroti nei na tero pano kono rois pangai ani dikene ke mate kan mangan ti to komit sponsor ngela ba kain narap mo ti bu pon me bu to pongila ani me bu tarang kan ko siting an ya ta ya kain ti tarawit ai nang ni burin ta ginna engang kan to pa ai nanti ta yiri ti select committee ya ti etarawati ti kamsira atau yang ngi dawata ti araman ali buni ti yang kam kamabon kunan na ko ka kaya to ngali pe ya pura ita kwa kam kau ka ana account akam nuri pa ira wa kanon ti akam tan men ti tai ni mon ti ye ni ka ko kai enaro kan ni ana lo ni pa ayo ito pa kapayan ti tarawit Gimon na natin pangai pan na di ko pa kain to komit. Ang gawin niya ginag. Ngayon ang inukukuray yan. Siya kibukin na pa ikukuray pa na unong niya ginag. Na ikukuray pa amay siri ki pa si konan ni karikay. Ay kiyara po ito namat. Ni kapungan araw iti teman. Ano kamta ko pamanin ito po ito namat. Kaya na ko iya kain ti ara taraw ito. Ayari inaraw tinan. Kanaya kinaw tinan. Ari yasan na kaning kami yung piang account name. Tungan ni Pia, proyekta ko kamakay. O titan ng titayari, kanta ko pa, inali kami tayo na tipang. Naritalo ko ti maruro ti arpo speak. Ay karapara pa yung kakaitaw. Pay, araw ko miti, si karapara pa sinang kakaitaw. So si karapara pa si kakaitaw. Nakon na sa korupog ike. Pari ti kanakampun kinara sa korupog. Ataupun teman ti amet ay silang ini kakapayon kakaitaw kay paya po ni men ni makudi nako ay kadi dieta ay po ni men nepe di ko pati sa korupog ngaya di komite nausay kano siya nga kakaitaw wala karapara po na koy na paya katawro wala di pos di kaya ni si pangara ay nang tugiya yung tiri di kiyay dahil kisa kuliya naroon na itagin na. Pun si Wawa pa ye, stang di pa enar, sila ko nandan, ni kana wag ye, entero pa na, ko na roy tapanin na ra, ara di pos, entero pa na, ko na dan, nora ki, sepangar pas karoy o si karoy meti tiran, tapos maka koro sekarang propos kakaitaw na kundara, ara sa korupok ya ti kanai dia ipan na ti aginaran ti teaching ari ngayang kaya ya sa korupok indara nara komit naron na gisimol ngak si kuliah kamsira gisimol kawalia si boye may biang agi ti pana kangai ti kain to komiti kam kapelitay pa sibon na ta ti paya sinakaroy na arkan kila ke orang ke paris kata piak pasina kau ngai yang kai kam sira ataupun sipayo na peti ti montau te kai kana tau paria parinti ante on ti na ko ayu me tau ibe sipayo na peti tau te kai ya kadia yang kai kam sira pa na kan kila pan yang kan ni tinu panaya angia kam sira ki pun ka pena kam sira agis kawali iya teh kan, ya. Kemudian darab, papisa kami ningai kan kaki. Nanti kangang, payah tiswa itu wira pasina sinaki kona kaki, ya. Ibukin panayan deh, kanga pun si tesikina. Kamnoran kambaguliar komit, ya. Adi nanon teman ana seti peso karinik teman. Ay pun taga umin na pensa mapayin to komite ay. Asa mga piarungan kan naron ti
te suari ate akin na ti kausira pa itu to kono kon ya akin karigiraki ari tero pa no kono dan na itero roi mera ata piros pangalan tin kata bekin to komit ayari tawan ni am kono noria ya sel moment tin one naus nalo ay sel pas on kan ni kawal wala kan ele mga waki tol dikin tingap na naron na itiakin na si telbu te kati bubua mai siya kausira si kawari ay bukin nan no ya ki peran siro yaron dara di posar yang ko sino usara ginti tayay ay sa mga bubusi ka pa kan entero pa ina ko nan peran saron dara di pos kanel yon ni mabu ita kati bubua kausira ikasi si kawari ato yo ko na digin nang ati tatami na kon titaw pa tira roi karigila ke ka kona maginak ato wa yule pa nang ati titaw kan ka wori dikiana ana ka pero mari na ko ya kausira ni ka wori dikia kinu pon ka kia ana buo kana ko ya naron na pon nora kin kaya ti mato de kiri ya kausira orang kara para po kai taw kausira ye kausira ta bo aya pun sei men kariketa mani an pa pun na kai na loy pa pun ko na ni puson ti yon wei na bisita kangang ti suari ay sang kai no yak an mo ta ke giron ti men rora de comment ti sabay ona sa ti men na piso ya kariniak te tawan de bugina si tangina yete karabe pen no ka pa kan tutan ti meom na komit entero pa na tapalin roi ti men ti telbuin pesen no konto na rakayon me bit tabun ti pesen ari sina ko ni kawari ni kamsira entero ande sa ko lang kanin ko tal kara aran ara di position ti ara kukule kargina ke kay na lui kain kausira ka ko na makuro ayon kilibas auto pa si te tawo tinan information sa ki sikasui na ni painte tinan kausira ki sesen nandan ando ko yei abun toy men do ko na ni paira atoy men do ko na ni paira ndero pa sina ko na katapari na di pos auto ikonante aki ta bo arun ne yeta po moguri ke arun tin ne yeta po maguri ka kanti te tran kausira ke pa wara roidi ki pa ki to ta ki to no pa ye an se roi na non pa asika skui no in pa ya kausira ke sel kawari ayo ko na pa ay ta no ki ta tinan staff qualifications pa ata ki training ina ko nan ni ko rogi na ko ya an ne bete information na so in ki na non pa atau pun tapi wali ayah apa ini maguri ya ayah laptop ayah komputer pai na kol maguri ya kian konan kapupunga alun na yawaki yon kabutan na ya ayah kausiran na maguri ka ko atau mungkin na ikai orang posisi ka kalinek silang karaporo pasti kakaitong kay ya konan dan nanti ke apa kan dikit ara komit ndero pasina konan katapani no roin kan yo ani manga ogriya di kaki kausira gi sesen ni kawari ibukin tilan information sai kai kai no loi ibukin katapani nan te ara di pos tero pasina konan musara kentin tilan nte jausi ina no ka sintiri di kapu ai nang karaboro pa kai tau no konti te palestin sa kalinek ngai konan dora dia ina mendara dara komiting kai yani ati ran arabu busia kusara kena koina ang kaya san nuko tagira ke kinto pongai yo sinan hanga panaran ngara parapon kakaitaw no konti te president so si bota kati te kaso nang dara parikiti te oral pospi ko ya kabinete te kapura-pura kanalo no pa ya ispano konti peka saya ya san merurokin no riet ang kami kam nang dara Kuraba isati rasa merluari mina kan pundi stay de mina kan yang bejap tua mia yang orang bote perenang Simeon isati Kuraba speaker ako kalinek may na iwan speaker ako kalinek ako ikan karot akan very irikis ako wan tapi tayo sa sarangin dan do takin tindakan din babarin suko an tindiran ti beri kiwa sa maningan ko na kuraba speaker
tema to tira ka karinen am table make it speak when she the roman she says she no be the speak ante the back mary the yaki esa te era di the speak esa na banda te Lawrence said the man ka rinne ke se yere me ta bai yon te ara reitera patera pues mai ente cosa io mai run ara business a rinne esa na ko te mon ngai ki rota kina pa ala kantar ngai basta ngai pa ngai ta ya pun ya tau lo ye ripos apun di ripos ari ngai kana ko ngai ta pun sta ngai pa te pun kono no karo ki ta irun te ama ki ta antai ri ya ori pa re ta pun arun te wa te spira ko ngai sa no ko ngai ya to ina kan ta pun ngai te speak ai kara po ngai ara tanda pa ko kana men ta DMC e kasan di non te local governments ma te dare che dei studies te trati tu vai te spiega con il nel o ai ko po na ga ko pa ngai yang na ki te trati te usin de io te tandi ara tandi ta ron seti na de resen te kin na te rita pa io ana function te executive te speak ara dai ko ko trata mai stima to nara ko ware aio aquí kamele na ndo ya na mane te botan na mata ibukin te waki ai kalau ayo te tau te ibukin apa ina ka te matoa aro na support ke ayo loyalty tante ya ke amele yon komite ke a stacking te ma te sbiga ka ne pas kalau te kan ko na yo kalau te kan ko era ora se te kan amele yon komite ka ma se ke yo ra monta in te yon ne speak ani ko sinara lora na ba ke lora ti tira yo ya mga minitang kay pun ani na ba yo ko wantay ka ano ko ti speaker ko rin ek bari ko ko ti tay makanon sa mga ko na ti speaker ngai sa pun ti maton nei bukin waya kinan tira ti class na kon ti tawak bukin ka karawan spangaran teu sindi ibuki ara boton namata ti sabay ya skaro takan naron na stakin nang kay ti mato aron nara ala totoo na kon te cosa sa bai ga na ki pita ke ala mga yai na ba ay na ro ko sa pun totoo yan na sa bai basta ngai basta ke yo aro na ma dia ina ka penya ki tira na man te bodo na ma dai bukin ka tima to ay komete ay ka sta ngai pa kon pun karawa sa pangai ru ya tani mo buri ya asan ay dia kina ki te speaker ko nek kan nanti merologi nanti budget irawa ti milion ya kapenya ki bukin te bota kin dei sa ba de dia kina ki ta ara bota na amta bana na kon kali ki sebangai ai ka ko bana de ira ka una na wa ke ka apo makena anu utara ka bota na amta wa yo to wana ti tera de ari ai nangara ki ara bota na amta ai ka ni teran te ri te kwa te local government o te rari ki te mangai da te tante unia era function na ko pas na tema to tema ngaro ita be ante ausindi ibukin tera aro site na te bukan ba ma te tau ta te sa ba ya re kai panara que está aquí en de jetzt bei aquí po ro ko wai que se ba de ran ngai na ko tano ko na to no ko ye te podo na ngai te ra ya ma karo ya na kun na pas sekolah kena ayo ibukin te bodo na mat sa ki bukira te speaker ako karinek stata ibukia ra bodo na mat eka stay ibukia ata ko pare starak yo sitap men ngai da te speak yare apun akame te bukai apun nori yan ran ntang naron na yo na entukin te dai skati bai ano ako na gina maroka ti speaker ngare po ti mena wang akainen kangen ko wari ko ano yang ngare ti seti metro ti na yutaris matade pandi menen ti terari ya kapai ye saki to ko hansen bai pari bon naron ti tai makano na ke nari ke kyang ani dara dai basna ta kinda ba ara ko oi buki ara botan da mata ke ang kami era kami ti mebu ayari stong ngai ba Teori, tima to an nami ko wa ngai na mesna. Snaki putu, nara ko wa asna ta dakin na ibugi ara poto namata. Kesbika pe kakawa ke yo. Kakawa ke yo pare ngararo na pasna nga kitakin na. O antay yan ang takin na ti sabay. Antay yan ang takin na. O yari ka ngai tanti. O antay tanti. To si ngai na ta kaitar.
Tanti yakin kira ai apa ni penen mana na tahu te tahu tak ai ti executive to kora yang orang net yakin na ada dia te sampai kain ti executive ai kanira ayo te speaker ke ang ti executive ngai te minita te tanti aku mit man day one ang karo day what the final dates of I don't token never tells in day ayo ya está que ayo te speaker manano like ana lorina ndagna ro ko wasta mwera pa ene ai mato ai buki ara poto namata pa kana stagna tagan to corruption ana nation tagin ante mondo yo yo to wan ya ka ponga nagi ana mali to poto namata sa bugina te usindi pare ayo ana pa bari te usindi ngayari ra bunaki ayo na ko wa te usindi yari sebenin ngatibai ai pa sa yo sa bai Apun na iyo to ko sa bai ngai na ro ko sa na ri ori pare ito kan ga yo ba amais ay korak amais ay amat bote ka tibe yo ano nga to kan kai na bote ka tibe yo ano nga yes na ro ka pun kana tebe ka gero no men di tira yo sa bai ton ti na antu pun na gere be to wana ai akan busmai ugin tera pare ano mek ano mek pati mai siroi ngai na be sinoni na ba ngai ngi sa te mai sirora at to ko ai ro asa ta kina to ko wa nyo ba dongin te dai sa ngai la asina ka ngai yes or no te poto na ma ta te sa ba na ka ngai yes or no ngai ka mi ngai to ko wa ni ro mi ba mai sa mi amat na ka ngai te poto na ma ta no te dai no apu no ngai la ba sina ka ngai ayo ngai ka ta man te poto na ma ta ngorai ro na ba rona yang ande ke orang rami mendari titerari to wanari ngai na be titerai yo kam nang ran mai ro ai ka ka wa wo iteran ti yang on tai na kona rabi anya mo ko te botan namat pa nga anya man kona tau ba kona mo ero na ko wa ti mai sin namat ai bun nga ngai na ba ti speaker ke kona na ke sa ka tunga na kon te botan namat pata ne ko saki ro ye ai saki nera menere kai ti speaker wa ngai ai sina kai tara manaka yo sina marolo mangai yo pai ka sta ngai pa akakawak te be akakawak te botan ti speaker saki te bai ai te ki na kai bang ko akakawak yo ngai sa ngai na yes ara pun yes angana mga pun yes me ye katamaro ana te una lirura ori ang mga to kampon na kito to koya nga nga pa niya miyo ayo aron te parliamentary democracy te survive saki democracy sina takin na ko ya na constitution kakawak ana ko te men inamatam tete nam ko wari inamatam man tete ya que nam go con aku dua ina matan de na mari itu kana kona na tena ki kana ro na ba itima to ana irum se ba ne sto ba sen ko rai na adon na rawak ti tauta ka ina mata ya ri sen ri na ba ndira ke nta ki na ko hasnagi kami meria ki te speaker ko ne ki man yo ko wa ke angwa enan ndo ta panai mangana ka ngai no gua na nori mo ina pai te noise na bare ari asen mga takin na ko ina ba aki po nga kar noise pati te karong wa mai ro ang ka kin te turam mari Facebook aki kanona ke sa mata panta ye aki kanona ngaira ke po ni ngai ori takin na ri te speaker ka ne te botan na mata in a design dan panta ye kanona one day I understand ngaira kinaka na pun tatakina takakin ni ko wa aka eren kama tau nga iyo speak ako takin te bai to na akan na kiyo o takin na ba brain ka karong maka benetay ngai ro seka benetay askaro tabera ibugia araboto na matare asan ni nei ako speak ayari ka kanano pa ta bono te beska ben takin na astima to na to ko te ana onore te
na motion ti ada presensa kalinya dai akora ba speak. Kurapati sa tiyo karinek. Kusin nga mic tiyo. Ay. Kurapati sa tiyo. Kanya ti iyang point of vote ti ay kan point of vote sa tiyo karinek metro ti na ita. Kurapati honorable speaker. Si kalau tayo kunti teman ti nasa ti taptuwa yang ng kalinya kiro. Ay buwan tayo ya tonga ya ingangar. Ako pun may sinapi kangar po tayo. Ako yang ngay tararoy mga ime. Bina ito ko pangaru. Ingari gini bukin ya karo ko ya mais. Bangaru. Bukin apa ipon kamang ana. Ano kan? Alam na roro ngay ipon ngangari. Yo ipon kan dari bukin inang kalinya. Ko kapara puro ngalaro po ko pa ingari gini ko kasi tabmel na mi mais. Nasa ginalanan. Tingnan po rin thank you. Ay, tisadi kabarabur pari rari. Ako na po yung vote sin keta to meruro kita tera pun kano namso jam sih oke. Rari sa pun yang dari suatu rai non aras wage aku rap naron dari amenan meruruan. Sana kon narimin ati arasa meruro. Di sa ti memayan di ko anakan meruro na mayari. Sana kon ti arasa meruro rimin ati sa ti teman ya kali may daro tinin na. Sana ro ti boy wai. Sa ti Kuraba sabay nanganaguba nakota nanon tarabatini nano nantiongura at pekaki nanon na naman ay Maungatabu kribes di bakantayay di sabay e pun tiri mentay ni meroro pa yay te maringa yay kanga katuruan na yarang ini waka ayay ko rawi sa tayay sabay e pun ko tarabati ni nano kangay pa yaki parents kaya na kinto komite awari yung kaniro ibukina pangaya totoo ibukina pa yaki parents sabay ibon ng karapa kain tarabati niyo nung kaya kokay pangkimi ng kwente kahit tara o ilang kanikain na ito kumit napunda kaya yun nataw ni kain na kinto kumit o ang tayari siya kikakangay yaki parents pasikangay inakanga ori abun tawtek ibon ka no ka bisabay paita ko ba kupunta yun bisabay kanga siya na kibatinanda ang tayari akin na para tayo ka to siyang tutukat ko kumito po to yakorawat na pintig sa gitip sabay ni punti tuway mataw o temani pa yu inaamata ni katia to kumit jadi kinan sabay mga takuna pa amtua apun namtua sabay o idak o yagi uruak pati kumit yai tay nantuk na ikona ni kapapakaki antay to kumit ari kay sabay ita ko ba siya po ni kami nuya kain kiribas payeron na tataw tayo kayo iya po ni pirisinan kun tes tiriyay o ito ko sabay kangayag yung ano na kung natangira may sinta ka pa ni mani men ibugin ka tiyan to komisi tiwana akiya na ba dituwa kangay pa tetaw tayo kita tayay ni mo kita tayay na ko kenga
Kona kavini te ka bene mane. Punchake. Hei taku pa safari pun korawaki te kamino. Pun korawaki. Kanaruru waki te pota namata. Ita kina ki pa sinabi ko bukin te pota namata. Nasika kina te utana pa ye maira. Man nasika ngai. Irawa mtai ndiki pa te presidensi ni kiribas. Kuru wa te tua Maungatabu ke kuaki. Au tai ngai di presidensi. Au wa te tai. Te tua Maungatabu te sababai naron ngai na beku ibukin te pota namata. O yuru ana tua te tua Maungatabu kiribas. Pa au tai. Ndiki ngai pa te presidensi. Nakarawa rea tarayu sa pai ngana ro tai. Pai no ko ka kiro oi te rongo na ko ni kiribas. Pai pundang karo no kawa. Rang karo no kawa. Pau. Irawa ni kaya te tis, nteka po wi. Irawa ni kaya sa. Atirai ko roya ko pun na taya. Jadi sa gradi kaya rahos ya psiko. No kiria. Kurawa sa bari. No kiria. Ngai ko irang no ta kay rum sa bari. Sa bari. Sisukung kay yon to commit. Away yo sa bari apun to ko. Yai tarira. Te Maneaba ni Maungatabu ikani pera. Te Maneaba ni Maungatabu ay sa bari. Irawata na commit. Yai kometen tirei, yai kometen tira, nanuna kometen tirei, cek segitu, sak. Yai kometen tonar, yai tu kometen rigi wana. Ngai da sira waru kometen kai sabai, asumuri akin, si tenua. Awari, irawata, makai segi ka totonga sabai. Pau. Poni bus ara Maneaba ni Maungatabu, narun asipun tarai apa area ini busi yai. Segi kan katuto nga kani pera. Sinakarawatay kain na kumit. Sabay awan ni Roy pun ko. Si tinungwar kumit. Hatira ka nga koro takiyay. Ya taurki nga taway te buina pe wabi. Ayasin kan. Ngayo si tinuwa. Ko tangi na pa. Ko ngira na pa. Ko materi na pa. Ko maraki na pa. Antay ako. Sabusin kami. Kupunta taro ito ko sa bahay. Bahay po na tayo sa bahay. Kupunta tayo. Mahantay ka uwiroy ko. Nakon, kiribas. Sa bahay. Itaki nagi. Pa, katiyan to komitay, punta corruption. Sa bahay, hindi na nakawak. Ngiano na pa yaki pas inanon te Maneaba ni Maungatabu ay inongo kiribas. Ngia ki pas. Singkan. Eri te corruption. Makana pas inanon ang Maneaba ni Maungatabu sa baile. Ake te corruption. Punta ake. Te kairo na betega kangay ibu kinapakamais. Kairo. Pun nataki. Siya si Bangkay. Hintay na kahit ano ko. Gisimin na bente kahit tara. Pun mais. Siya nga niya, ay piyabi. Akyara tayo kasi ngay, kamais. Siya sila, ikaw na arko. Siya tao, yun. Ayong kayo, ay punta tayo ay pun nang inikabuha ka kaki. Tiwagi sa bahay. Sa bahay, ano ko pun karawan uring nga, ano ko ang kawawa. Pun na tayo, tahan tete. Pun ka. Ay ko na nipisin ako. Yari, sinapubusiya. Papun na tayo. Aki ay kutukot siyang kayaran ng kay Sabari. Kita ay kutukot siyang tayo. May bunsi ka ngay. Kupun na tayo ko. Ngay punta ka umiri takin na. Ngay. Yes, any presidency ngay. Nonon teman na yaw. Tilidik. Ay bure silis. Ay bure. Sabari. Ngay yan. Di tayo ako. Aki ay yagi ko siya tawan tayo. Tayo ako wan. Yes, any presidency. Inanon teman na yaw. Tilidik. Ay takuti tuwayo. Ay tuwayo mga tapo.
on si te nua te tai. Hake arik. Iare sabaire. Katian te kome te ngai runga i sabaire. Siaki ana rapata te executive. Nke ana rapata te executive. Ai pun si yang ia pun irona te executive. Mai nare ni karu koi kai. Oi nene sabaire. Ngai yare ki ro koi kai. O ana komite te Maneaba te Maungatabu. Te yoga kai ni kiribes kam na pun nunguroi. Nkiaru na pati executive. E karau ana komite pun irona. Awan kan pun na komite. E kakan te akina na pa ana komite te executive. Mai kai sabaire awan ia ta pekak. Ito kayo nan pepa, te ota pepa. Ito kasi kong te kai kai. Anto kinta tayo kanesya. Sinati makapilin ako may yay. Punara pa yung ngayon ni kapan. Ang kanakakay sa tayo, kapari po kinakamayos. Mari po naan siya, pari po naroon na. Punta ko pa yay takaywan namin. Apo ni ko waroy pa, ikaw na ni busi, tawakin na ka ng kanaya minority. Punta ki. Sa pari punta ki. Iyari lagi kami no kiribes. May tako ba yay tanani kahit tara. Tapo na pa ikay dari kira. Ang kanaan huri pa sikiro ay awapo na po ito kaya na. Akit si kong tapa. Ang kanaan po ito kaya agi mga riyan na. Hapon kangay na pinang sikiro ay siya si katamaro pa yan nakangay tuta na nakangay. Away oyak katamaro agi yan mang karawag ito hindi taragi ni karawag ni kapare karakaki. E po nung kiribas. Ay tayo kinagiba kiribas ti sa paide. Ang nari po ni Kwaw. Kasi nakakibidaan. Sinakakiwe. Kaya pun notara. Sirairik. Yar kiribas ko, umpo esyo ni magino kiribas. Sikari ni ko kiribas. Mayo, tayo ka kiribas. Pasinoria, pa pusin nam tauteka, pa anati kumiti. Pa yang roy, ni kipera kaya pun dia ni kipera ki ibukin tirikiraki. Saki ibukin tirati ni matutu kita tira, may ibukin tirikiraki. Sabar, ay kay ikan tekni ay ilang karaw tek. Ay tapo pa ay karawak ipon din nanundoy titua. Akia titua ay urwakak. Singka na yay. At ang ay teman na natutukoy. Ang kay ipon din nanun titua ay rinanun tis tiriyay at kowa. Apun ti kowa di pun kakarawak siya tipeta yasi pa karawak. Ipon kakarawak. Yasi ka ngay sabay ni kamutan umaruro. Ambaw sabay ang ngay ni kapan. Ay kita para kiripas. Ti Mauri, ti Roy, ti Tabumo. Ay ekoroy ro kirun tuware maka tetwa monte maka. Ay ramanek ilong sinana. Ani Maria. Ay puto ka. Katyan kanawan. Ano dito kumito. Koraba sabay. Korapa. Sete ada sebero riminangan unti temete bukin jalan daina. Honorable Mekarite temeri. Teminita. Kuat terika speaker kuat to kamewe. Domeron te terika yo ko ngi pande meru roto tana. Yon na motion de presence. Ya kai tau ya mo tarila. Amarna ika asan na nga yamiruro yon ana motion ana cause ana presence. Tarila ika tante ika amina. Tarila ina non tupan kiribes pati. Nangkan do yari kin ka wuwa an boto ka ana pira ana motion ana presence. Etape ka ana motion de ana presence next ten kana no work mountain select committee ayo. Bontarana e isakiroy. Ako sinakono na ano babayde ano moroy. Karapa de tarila sa di may tiyusi. Pa iralang ay roy begin na riyan te aginina pa kanaya te rasa kay diri ara presensya kanaya tunga ko pa corruption. Ang irangan is na rin tangay. Yang ito man ay yatirak eh. Tara, temeruro may doon takay tara. Terus siya dito man na menonos.
the sending up of the presence. Ge. Daraya pa na meruro ay atong ana an motion the presence ara presence guy by corruption. The Cairo. Ay rin ka para na buray. Ba akiri endo sina ko meruro ikan de meri na kya amos kanay na non Josinte. Yari ipon kami taon nga ti meruro ay natong pa corrupt. Tapakan akana na one selected committee. Nataya po na ko may nanon tinanon na lubi. Tinano arita ko pa na iguro na tiyem. TKB. Ato nga iya ti meto iya darangay. Meruro ay kanga. Ya taragi pa isagi kanna. O isagi tunun. Ana meruro ari mo iskana na ikay. Yari ya tirag nga rin tanga ya. Eri tanga o pirises. Ata peka kami ako ni isere committee pa punde. Onesan ka para ti seti mentiusi. O tunu ka para. Kanuan debuki. Kanuan ne debuki ato men na yobuki men na buki teminita. Are ye tain pain ka pene yan karao. Ye taina. Ye yam tain kaidiri. Ye yam tain ra. Are punu po mo aratai. Epo aratai TKP. Akan epo aratai angal na. Para pun kanuan tebung bakanuan. Kau kunan kau katetai. Aku kunan sosok bayar ngira kinanum. Upun na kikona. Awan dengan kaniya kira kinanum. Nanda na bayar tuar kano. Aku pun inanum. O meruru ki kankan. Wagi kantar. Nana kakau tigripes. Aget corruption honorable speaker. Dapekan na kanana working the Senate committee. Ake. Epon nano enako maintenano ay saki. Ay nako manala bayar ne bete usmi Maungatabu. Esa ata ko seti may tiusi. Pare sekte cabinet ya bayri. Kit sekte. Pare na pun utang na kon Dios Maungatabu. Aka pata kin Dios Maungatabu. Meori seti mi do nga trabra na ko ya. Na kami na kay tara sida man kay tara yang ay. To si tiniman na kay. Kana tiniman ag warakaki. Nga yagi wariki. Ayagi na busmay na banay pare. Are pun eta ko seti man tiusi. The majority rules. The minority, you quiet. Okay? Yari. Puna nira kanuan. Kanuan tirigin seti. Ipun yung kyuk tekay. Ngayari kakawak. Kakarawa tamaro. Kakarawa is nanambong bebayre on mew. Pantukin detay. Ano na mangok? Na mga kituscopio na ako na yun, ako nang ipakan na ben nakiatate pa ako rin. Maripon nga nun tibuki. Eto, yuk. Tekay, kanaya kiroire, ang bebay. Yari kao kaya ako nakakarawa rin pari, ko nakanawanan, tayo ka ano sinang ko na perang urungom. Eka, akarivirivi, o kangkang. Ma, itaray yang kay di, honorable speaker, yapon ka paranan, okay? Pari ako ang tatakaru pa na kikurarate. Ay ko yang ko naraka titirang ko titayar ka nga yengo ti tamagi tare wairi kyare. Yagina indang ti mato na ta kun tamne yare ka ti video kini par. Ata ko ti tirita. Na pun na gyug ti tau te ka. Ada arin tanga Taiwan. Ni retang ang yangan na puto. Enak. Tuwa na sinagi ko ka ti tau te ka. Ay giri inuki. Maka mimi po ako. Panarin ito po tayo naman, nagiribes, ekokya. Akaruwa, na nakatinuwan tiyem. Yari, ano raw nanuya kain ta kaitar? Eto. Sa kinakomya nga rin na bangkay, kanto pa nagiribes pa, di pas kaitarain kami. Okay? Monte kairuwa, kamataray na basta, siya nang kaitaray yung miwak. Saki. Irinira ito po tayo naman. Kata-kata kayo na teputan namin tayo kayo. Yari panara. Panaan teputan namin. Kanasikan ka ito committee kayo, ito select committee. Panaan teputan namin. Sige panara ngayon. Ano wirig-wirig teputan namin tayo na kaya kata-kata kayo rin kayo. Okay, apon siya kakaroa, kinam tayo. Ayara sinagi karoyo.
Ori, ada pun kanuan te tangini vini. Kanga kanuan te poya poya sare ko ponta ko pa na ira kina no monga ye kikuro na no. Na ki ka kuro anate. Ina ko ya ko ripa. Ina ki ko te kauan ti, ina ki ko te katino, na kapaka. Mentokin te tai. Ero ko te katino anti. Ya nen kan ne kanuan te tangini vini kanga ti menuno. No kon nare ko ki konan do ko ye. O ye yo kan ne kanuan. Ay nangos kan mente kaitar. Ay kanga yete ini meruro ay kanga aka mentaun nga agiri nun te tiriye. Aw. Pagiri kana katenaiya. Pangko ay pun singa iyan. Apun tangina pa ay pun singa iyan. Singa de sero konten nung atem. O kerik. Ma ante ya pa bayri at mewa. Apun ye ito wari. Temo atutok. Temo ga tiarpa. The beginning and the last. Yay. Yare ta kaitara. Eto. Minta ya sip sip. Yare de select committee. Yare. Inang timatua nirintanga temeroro. Akama taun nga yatonga about corruption. Kan kiribas. Yagi corrupt. Banana represents at the beginning time. Ngarakan me on the select committee. Eki, pun nak. Asai kanoi na bebuar, asai pun nak na bekanoi buaya, na kerinya ki pokumet. Yai bonga na ya, awan mana na, pangaya, arinya ki mana na ya potan namet. Agi arinya ki nakon desile komiti, sinori ya pa awana. Asanga takai tau nako ya potan namet. Ndi na iya nakai pa sile komiti, pa yai te tare na ireya, yai tonga na ona ireya. Konan uta kiribas. Nakon takapay nakon taigan. Ano bukin din yakin the select committee. Sekali tahu ya tan ya makur pa arine ya nakon jauh semua ngotam. Angare sangani yeri kinga toka ya yon nume kinai. O ari ki nota amet tu poda no ameta pa apungan anakan. Sinakaraka ari ki nakoya seksi na non jauh semua ngotam. Ari to si tinu watita nausinte. Sek. Sinakaraka ari ki. Inanon to wana diririki. Awa, apungan. Awari pun dine ki meron niya po tan namet. Yare ka mewan sa select committee. O katien select committee kay pay ka nga na kinaka yay. Apungan ay puginta po tan namet na kontay ka na. Awari pun sa de sa kagyogi de speaker. Parinya ki ako mete na bagay. Kanga sikatayan din ako inanon ta kanga. Ayon wan TKP. Pare ko nando kon takapaya kana ko gidin na ko mo tekanga. Kana tekanga ngari ki select committee ngai ro sak. Sina create daw. Ni me wano wa. Pasta ngaida. Pasiko na digin experience. Ne wari ki kara na kon tai kana ro. O sinapun no me kira ipatani kai di ngaida. Ini ne ara. Ai wa kara. Yare ita ko ba enarautenan. Narautina no, linegin, kami awakin diki, then select committee ayo. Ona kay tau, ap makoro ki sirine iya nakay, nakon den select committee ay kay. Paya yun ang maginaya, ayaw matari ari na iya. Karena kang magriniyak, eto, ta punta ubi mo. Yari, ito no, bukan ngayon na motion de cause of persistence, ito. Kira-kira na corruption. Ako rapas honorable speaker yung muskay kay ang iteman na ba nang tinaton buto ka mga kamiyawan komite kay panang asay tapiya inaron na yatay mo hindi ki patante na nayab mo honorable speaker the maori teroy at tabi mo ay to kay Kora pa dimin ara sa marulori mina pun desati temen na kadnek me nonos ni honorable yere me tapay desati Sinawa the speaker ay kuwen mati na kidikin man data te gara to yon the topic ito be yang in ka kongras vai de ke pare isse kinire se vai de ge pas kana wate pera ikai roi kisaki tanno ko tamata ma anarek se vai de sesen nangareki sagi garariki se vai de pa io taranto ake io se vai ora se vai de si suang lagi pa, eto utira, sebaik.
Kana ya tau ora kona ante ngure kini ba ya tau ba ya yes ya ki ngaroi ya tau wan ya ki tau de survive. Sina ti meto. Nda kinda. Ani pero kinda. Ya ki tau de survive. De survive. Ita ko te karaki. Ki? Pati me Georgia you, mai ngati me Georgia yes. Aku wana te me Georgia. Na, ko aki ko ani brina ko. Men ne ko counta bu ngu te me Georgia. Men nam decision. Andi na kora. Andi na konta usite ye yo. Para ko se ba am decision. A koriei ni ka kai sisiraki. Akai ni sibaka ni survive. Ade ka nga yeto. Awang anira, on survive. Baka ni ki besi geririgo, ko agirigo, ko inabeta. Adi nigo, ibugia, awan na ko na sirikirigo, pa pati sa oroy giyak. Akore justified survive. Kore justify. Hasa kya ka ngai, arisa ki dangai yo non de bet bodo damata. Saki. Ta ko bodo wes na ai namata. Ask you the reason. Paano bukid daw tayo kay hayray ba daw tayo kanina mata? Ako kimen na ikay imugim daw daw mata. Ay bukid na mata. Anang inuki anur beset ni siya kido. Awan bukid nang kay survive ya kito. Siya timato ang tayo kina. Aris daw ngayon pa area in race. Ayo don't want to buy survive at a race. Ang kada sila kira-kira kay besikaya pa, may sila teman niya kapaniyak survive. Ibon diay. Pare akin ako tukura kayo. Nda. Anak ko. Ay, anak, akibat tuhan, akibat ako. Saya kadi po, antay ba anak ya? Survive. Anak marito po doon naman ta. Ilaw weapon eh. Bukit tira sila kisisiraki. Bugün terası versin sirak. Siriyan sirak. Ana barında bu da namet. A Korea in explain bab gitira. Ya pera to wana amriki. Nika pe ana barında bu da namet. Ang yes wa insia. Ya tebe mo trai mi survive. Nyan ko sai kai. Sita bu nika ben. Ai pe sita bu. Tangira the extension to survive. Sita bu, yer juret na yati akan ko wan survive. Sita bu. Ay ko roy, ay yamaku. My terms of reference. Awan sita bu ra baro ye survive. Sa mimi. Ay sa bundi ay sirak. Sa survive. Na kwaran. Yati ko ang tawan. Na kwaran survive. Survive. Yaki bu. Tang itaingan ti bodo namata. Ara ko wai kai. Nge. Na ai bokon ta ka survive. Ni ai tagi mo ko ndo for survive. Pai ta pa attack naki. Taka. Ai aki ko wan tau sin ti yo. Attack na yo de presença survive. Nge, de presença survive. Nge. Satang antana. Sekolah tidak kau inang kau apa? Ai betul ai kan jauh sini ya. Ai tu, ai kan buat orang tu mungkin nak karak. Anu anak ni survive. Ai tiak ni kau survive. Masuk kau nanti tiak ni kipaya kaya tiakin. Awak kaya kau waya survive. Angkai, ai hari ai challenge sudah kaya. Pa nakavene au koraki. Ai kamira bangai ta kana au koraki oi. Ya kani bu ai bu jedik. Abu ni bu jedik kay menta yari survive. Ai bu ni mania. Nakaru met. Mangai ya uring. Au koraki ta yari. Ake kotia. Ake kavene ya. Ndabongira. Ante gira. Ai au koraki ane te akina bango te akina survive. E waga. Ay na bundu kira ta anuan survive. Adi bibirina. Awan survive. Ayare
Karena apa ibu lo korean, kia kalinya, kia kalinya pas ena nora ada rak survive. Ayo to akto wan survive, asbun sida kia survive. Yang pasal sida kia, asbun sida kia, pada kakarok waki, ayakan ikai survive. Iswem tu kumnero takin, men kiki mua iswem tu kumet, yagi karok yan, dai kanong survive. Yang itu kumet, every boy survive, every boy. Magano ko na extend ang observation na kung tawag na buwa, ayaga karok ya you survive. Awan survive, episode sida kiye, parto akeyo. Asisten learn patira angana on kora patira riai aya kiri right awya karo ke yo puisa ki angana abuisa ki doana survive awan bugina kaisa maida pa ya ki ori to aki asisten da to aran survive ke asati beto an takina alo oasa pa ya Sebagai kan kau kira gigi, ya kiko nantoki ada peruru, yang pai astongai dah pakai sia, awak kiri aja sebaik, okay? Setahu pangalan si sekatu ke sebaik, masa ini kita kaki kai, agak bongara, saya kalau tak pernah sebaik, sebaik. Ayo tu untuk survive Asbun enggak tidak akan survive panggilan kita bisnis asbun dah iba akan minum survive. Aku tiap kita ayo pada muncang ada yang minum doa ya kau tahu ba ya kisak ayo tiap akan doa kayu ya kisak survive. Basinda pakai. Koraba de sade ai yambo na wala de minila. ngoro speak naketa na meroro de sedi menuno ski sexu ke ta ai iko ya sexu ka ta pero me ebirino ko mente te meroro ngai akatende texe de tera select committee na yana ko kana sira ke bayanang er isna nukunte kanonte te meroro korab speak ai Kampun nafi kami dan meroro dari buring hari kami semua ke hari karena kukumnya kita puri am teh kan konan tadi biasa irari benar te agai tahu benar kan meroro nang kau kan kami biasa siapa ni Agora pati speaker coordinate ya ko ikar pa yana pati tan meruru akasanda meruru yon putokan te ko sei ko kan no kawa kina pan itere te kai taranga iti meto na kinora putoka kin te ko sei ngange ye te te kan tani nga pana kameruru nga kana katagil ka kaya kya nga ipin kameruru nga kia councilor ana kona ni pun te iri ki yon wai kona ni yang wai ai ka kona ni ai ka bubura ai ka ki kona tangira te advisement te central government ba apun kona ni karoi yan kira kian yo kona pai pun saksi tan mo kun te councilor ai wana nam da pun councilor ke adinek ya de ikarabai ya ke asan pen meruru yon te kosei andoi te kowa pa tangira ki to kona pai pa nang sitapu nang sitapu yo kona pai tan mo kuli yon te ketara rua te central government ke ana tan mo kuli tau te ka yon tarau kita Christmas awana tara kina bangane ayo kona pai councilor de tak ma ke ta bueran te reina de tak ma pana pa ta bo ke ye councilor ye pa ako nan ko na inda karoi na pa sa pangay para kana ako nan karoi sa pangay ina ko na jadi kirak yon na para kiribas
ana kora na batiri kirake na kon ya kon te menga te wana me te menga te wana pane na puni pirin enang ko ko ro arun te wakin ni kaidiri enang ko ko na barun te wakin tararua ya na pa makoro pa enang pun dikirake pate kanga te taratara o tiota e pupura kei o e pureire ke na kon nere kanga sami menana pe na non te tani ai na ko e skarautea kai ronte te kaitara pa ya kina nora kakawakin te kos akan nei ka pun yana ki yan taran pa nang parents to kono pai na parents to kono pai nang akisisi ku siru ya ka intara na Christmas sa ki to akan diri kita na ni kuat na nang tape nga ki yon na para ki pas ayo ngan pirma kali ki tiri kiraki makana e kora to kono pai ke to kono pai ya tai pai ru ya po to no amat e pun kona ni pun yang on ma ki ni be pai ri pun ru ya ke ona ina rang pirma kali ki tiri kiraki na ko si wa ken kai ye chutan makana a pun kona ntara take the ownership ina ron tai bukin na parikira kia ina kara ko ngandit ati tautek ina pun kapania di kora na yon na pun tapena ro ini ko au ato chiriri ya chikwa o itarakin jerau awakana nikirana ya kora kana ko ya kaunsa marapata tapeu apo takin ya karesa pana pun kora na muak to ika itartara ikana mango takiripes na kon temani kani ke bu se taratara bu ya kan ni pun kanuan tirikirak kanuan tirikirak men tapetay di bersira wan nusna ko men nanwar ke sa ta puna pas satan narorai kai mas pun to ina ban nora ni sa pun nusna ko nori kangan kata ye ka bu ayare ba sa katukan ba ti ruan te yang ora kai kai ma ya kai tau na ko ya ke apen sana na nga ye meroro ni puto ka na ko te ta ko san ke ane e buken tera ka pa kan dikena ana tai ana tai ko metin te aus ga kaya angan ni bubuki buken ite bubuki na ko te kwa te ka to kiaraki so kaparate pure ane kapakan na natay te select committee the explore ken kakayang ay bukin anakarikeman ite ta council ta council antay puran na konti ausay na konti pui ay akas man kanwan tiriri ku wata o pimano ya kara pa yan ka pinetani meruro di kaya kiasan puto ka te kos ngang ki ye ka akin ora dia in ta kosay na harapan na ta ayayang ta are ko e pun kakao ke na pantara ki buwa ni ter ya ngana be ngora nora an ko na ben kasinei arun te minteran meruru na te andoi to ko enang katakin ni karaka ki kora korea ara kaumsir pa angan pun ko ina ben to pai ya wakin tero re nang karako te kaidiri ate tararua men te kwata ke men desenta amen ta ta be wakan de ta ki ma ke asan pun meroro kenak ni men raitera de ta ki na men raitera te ta kaitera tan meroro ya busi pa te mane pai ena kadia ya kana wandik ana tai komiten tiau si pukin topan no kari kokora ya kamsira an tai porana ana ripos na on tiau senti no kas wo tanga wo pinono akora speak Koraba di presenza ay sa momento kos na nun na sa tapigete presenza kaniyak at nakanakoto kos nun yon ba kaya apos maya kaya ngayeng awakyak kaya ngaysak kaya apos maya awakyak ay nokoy kaya apos maya ara kosa re imin pun di presenza na yan wa di presenza ayara bati te speaker ko dinek de tak makal nam taipura te clerk at the table the council and de tak nam na te litan ta kaitara ni kapen ay pun tanti ni kapen ay pun tanora ya mabubusingan ta pakan ta kos ni kangai ta kan jota pepa ni nampa te motion nampa te bi meto wana
Kanga i te kana pa te mane tai e na karia ia ka nau wandiki ana tai komiti in te aus. Ion ka kaya nanga ni bubuki na kon te kuakua o katuki oraki. An tai pora na aiari pus na kon te aus intei na okas kua tanga o bina ono. Kanga pisi te ka kinana na le mai maina. Ka pa kan na pa na tai te select committee ai. Are ion te ra te kuakua te health care fund. Awa inkan ni irang te ba inkan ni bukin te health care fund ki bukin te kuakua ka toki orak are angin te tai o pun te wana ai te wana te service e kurin tuain pondoko understand it kiri ba Singapore wakina ba kanga onora ke isina ku angin te tai na bangai sipun kana ko yana para omata ake e atare ra kona ta ga ki sitare ra kona iru yara ta ora ta ki ta me kona na bentare ra kona ra pa ini mokuri ke ke yo na pera sa kona ngani kana ko na ko sinanu ku ibuni kare ke andiki the service ke the medical treatments ana koroi are aika ibukino wa yakinan te meo are kona na ya to ki to kona aikai na ia i ki ta puta pe uai gas a kona kana ko kina ko ye na ronda ya kamen wa ki te wa kina ko ye ai ki po uai ia te na ko pc ia te na ko india a jo ko uai kai pa ina peste i bubuki ana kona andi kina ko ia ra puta no ari ai kai atangira me te bubuki na runte te kareken angai en kana ko kina ko sinanu o ane ina kona ni ka nga reke na ngana ya ki tauro ina te tauta ki te sei nora dia ina ba ina anei bubukin te itera yo yare bare kanga te aka ni kos ina topate na non te pota nometa tiki tarandera ara medical services awara ara delivery pa aswa indo konte ye tapi wana pa si aswa strain kona na ni katuki ara ke akona ndota ke era pota nomet yare kau pa ina ye tera te service at tauroi ni kai tara ye kai ibukin te bokaya ara pota nomet yare ya busi tapi kam te kos ane pate Maneaba ai ena karia ia kana uandik ana tai komiten te aus ya ni kakaya nanga ni bupuk na kon te kuakua a ko toki arak an tai pora na yeri pos na kon te aus sintei na okas po tanga o pino no akora bate sabai Kora ba te preses ai sen ngam tokos na ran te pega te preses na ko hanya on te lidan ta kaiter Kora ba te speakers skai ta wana te presidents na nakos are sen ka para bukin kana wana bena tai to wana ara komite yon te kwakwa a to kyorak ka kaya nangan ni popoki na kon te kwakwa a to kyorak kangan narana ni metang te select committee on health care fund ta meta ta kita benan ate skarabte kana ben na nakos te presidents ya karinia ki on neiba sakinabe puto kaya naron nabe pukina are sita pona pe me cosa que me imagina o ei nebe tos pun nanokawa ki nebe pa a kiro konte de dinano aki pai es na kaina noi ton na kabarabara de presidents o sina te meton te kin pare kai spangar sibubu sing ko pa ene ye tira te kapena manena ene me tata yon ariasan kapenia to komit o ina pe kaina sina me komit ke me maina pon sita pona asina ko kia pas pon tangiria pa ena pon kabenia ki metara te mai sina mane asina kapenia kin kai irun ara komit kai ni kapene ngarawan spangai sinora spangan ara komit
Pakakayan na ko tiyangan ton temane. Ibukin kwa katuki oraki. Oni ponte arapowi na pente te speaker. Aswai pene na taite tokomete pare ngai aswai seta pena. Men arapowi yo na pente te birare sesen kabasa. Are yon ka tiento wana terapata. Terapata are ena konan ni popo kiriki. Tai bukin riki te tokuan oraki. Na ko aro apo da nameta. Oriki to ake be. Akan sinora katabiente ara komite ai. Ako ngai pun tuwana mai po ngane kakayan na ko tianga tuwana te pena tenanangan ni bukin te mane. Ako nga pun si te poroi mere sinorian de nerabira. Naka nga kia aran maniwen aran ra komite ai pangai na pe popoki ta ibukin te karawan te pira are papon dapat te pewa ke anga ai popoki ai. Ete anga to wana ibukin takare keman. Ai bukin kaitaran ka penemane ni reke mete teorak. Suai sagina beta ya pa kaya ana makuri ra komite ai. Ya pa kaya asilawa kan mas pangana de sesen nanganna. Ako bari ai ra komite ngai re temane pen Maungatabu. Mere ngai re stay meto na ko ware. Skonan katita na select committees. Ani tapir. Ani ye ana raswan keses. Mesina si taraya patira tapin roi rapatai kai. Awan stay meto ye. E maniwe ke pata ye tenan si roro me te maner Maungatabu te ACT ke te tan kausun te tautea na Australia nere i Canberra. Kana sinori roi ana select committee te tatumane Maungatabu ai. O ye to wana kai papun katiak. The select committee on estimates. Pai kai ya kakin nako tenanda patai kai. Ari ana karawan dinanun ana kataumane te tautea. O ye kai esan karota penan te dikai pare ko kurana ana tona dirikin kataumane te tautea kan Australia. Atau ngai ne betenan manepen Maungatabu ke te tenan state ke te territory ne. O yang anaki spangana te tokomete ai pa saki ana boga te tautea. Ayane ngai sinang kakakasuru espangan terapata te select committee. Pena karawan dinanun na ana kataumane te tautea kare yon na ana kapenemane o yon na karekemane. O yang ana kan tena ngare ke men ni karoko o kas. Ai ena kanokana di pos. O kaina kin tokomete ai aki maniwe keraya tante. Pesi ka ngai te party yare, te party yare, te party yare. Open the party ena dine no metarena ena takatakan to komite. Te select committee. Ye tenan standing committee te select committee. Atau ai kai ngai tenan ka toto kana ye yon te rei saki bukin na karawa ta pente executive. Pe ena karawan taraya pa executive. Ta yon na nakataw man ki ana pira ina wasirake to komite ai ngai ana konan na reji na kito tirare ikapeya ke ipunnos ibukin te taya warere ke ana koroi ana ronte terapata te select committee on the estimates nana manet Maungatabu te ACT kere te capital Australian Capital Territory in Canberra. Awai kai ngai si tenan katinan kuwa yon katien na kora patay kai. Same sinati meto natutungay kai. Ay kuwa te terate. Tati meruron to ko senak. Ito irangin kangay irang kami ni peya sa pangarang ay kamen na raiter. Ay kuwa warire karamais. Ay nang sirawa anamais te tauteak. Mesa kinano na ba? Kana warire ka mais ako nang kakarungwa. Kunang diay nagkakarungwa.
Awani ito ba? Ay pun kan kami ngoran aya kain takataka kain kiribes sere tapos minaya ngairan te tayay na writer. Pa sinariyain ko siya ko. Oy debitay ina mga puro yera ko sa mga kibay-bay dangak sa mga rangin tatangina kimente te kanuan te meroro. Makana sa mga kakuro ko sa mga kakabay-bay dangak. O si suangak pa sinariyain nakakarunga. Anong marire ke may simi basite ni men ke ni men ke iramen kam nariya nakakarunga. Bayara kay sinakakarunga te speak. Spangara. Sinariya karunga kana yera kwawa sina uniakin na ikay. Kana puro yera kwawa nang tamero arikan. Na kana ek puro sa kinano na ba sinang kay na ba para bugin sa tayo baka na tabi kara kwawa. Sa tayo sina inapunto na kinak. Mas naki kunan kay na wira at mais. Patupotan namin tayo na ongora. O yes, na tayo di presence pare inapun parents ay ongora. Pana ongora ti iteratuan ongora ti iteratuan kana iri kita iteratuan iri kinan ana riyain ongora kain kilibes. Awani no metara pasina riyain te kay. Pakana iyam kain takata kay o yey no metam pokona te kay. Aw tiram ko war ko kante kinna ay no meten te sate temen. Ay irangin kanano kawa kiro ya ara sakairi ara minita tabemen aya kito kinte kinna meroro ay irangin kabetauni ngana kontenan kain takata. Sita po ara kain takata. Sita po aror. Sipenin no mekina kiro ya ara po tan no meta kya takata kaira na ya kain takata. Sigo ako res pangara pa yey may pokoray ka akaputatuak. O ngayon kan pangara ngayon sinatararwa ro yan awaki de sa kaputatuak. Away kay spangay kapon nang kuangko. Away sige kapon nang matay. Pato ngayon sa pun separuro ko di ka ngasi. Ang barire ke ay sinikanara tenan tibin. Away kapon nang sira kanaya tibin. Ang ay ba ay kaya apun arang meta naron te wak na wak te manebe Maungatabu. O tinan rapata ay kaska te committee at rikite select committee yang kaya si meroro akin. Ay meroro akin te akan te bira si kapasa kay awani ka ngara ko pare pun tapin te executive tapin the ministry ere tapin ate te iteratuana metona re yang anak ingkay tenan komite kay paana karoy tapin te botakin te meurio ka to kyorak pa ay nakakaya nga to te botakin makurin ire mete to te man ay kay spangaya pa anak kakaya pare pun tapin te tautea ka pangaya na manini tenan ngaki bukin te kwakwa ane ingkay te tayay naron na tani tebe tapi di tahu dia kapan nak poi pai norak, panak anak te pona nak koi te pota nomet. Tapi napa ina engkai ya pai norak ina ne kire ke pai norak ya kain kiri besa ikara ki kai anak ko kisinan arune manuete beresens tante APC o India. O skako wai o tu korkorate te tapian o ya kunan katwa ki pai jometa. Away to wana may sex tabin tamane pin Maungatabu pa ngaira tante sina karawate tate takameta pa ye tapin te tauter ay me tatang ke sirinanun te bira yon te health public health foundation bill ay rang me tata parian roy tapin te tauter ay karo ay kayo yan te pera ay nang sigroy te yung way Osputo kaya pares nang kakaya kiangan tupaan ya kangangar po tan nometa ibukin dikirakin jora kaya pun sekunan ton kaya ki kwaw parian te tenanuar ya pun tete nang kurakola jora away kanga tutukuan jora penere ki nakoya kain kilpes ayare to tuwan ta katoto pa esway bena na makudite to komite me asen kamen din nako tenan kantani nga ay ile ki me karo mespangan to komite ay nanon titay ni meron de the workshop ako nga saki nangongo ay kanuan na pena makuri ara komite ay nga yo senok batibira popunda bata tapewa ka nga ay makuri mangai
Ai ai te takatuto ngane e kanga e sinoria ai to pe ka ko wa papun spangan te executive. Os ti me tuan nara ko wan. Anto kin te tai ere pun ina pun suku ina nun pein te tau te. Patera na ngari ki ibukin yang wan te taka karawatan te mane ki to kora kora ibukin te kwa kwa. Ani suku ron tau te. Pato na mangare ki kita pa to na poro iri ki pa inora ki. Kanaro no basi sinakana ko yara ara pota no me te ibukin te pa inora ki sinanu to na ye to an anga ena to na wari iri ka bena mane. Taban pa inora to pa inora ki te na ni pasin merari e to ye iri kita pa ka sinakonen po pa ye ki to anga rik e sinakonen ni karoi e na wari iri ka bena mane. Kita katien tiran dapat ni mana ikaonus kene runda tena special fund kita tirari arawat awsek ngaira ya ina kina ko meiro ura ngaira kain tamane ben me ngota pe ina pon no meiro nta te ang kana ro no pata tena di po sai kai kana osina ko awake ina panga pon no kina ne bete te tau te o yere ke po kana karawan spangana pare ya karawa kin kai iro ura ngaira kain tamane ben me ngota ito pa nga ira ko saki kamin pe te makuri akarawaki saki te pinta mane pen me ngotapu te makuri e yang naki hara ko mete kai pa na karoya te pinte executive asko kyo kai pa ane ena me ta tenando ngorong wari kai na noite te mane me ngotapu pun dia ni ka beneki iron te tautea as kai na no ta ka pena mane pa irawa o te pinte tautea ka pena ena kiras oi no ngona pete pota no meta oi kona ndeke takanda ninga pa kai ki kabine ye kai te tau te ka to ye ki tangiria pe na ataki si ane ngai ra ka para para ye ki tangiria pe na ataki pa ye te rongorong we oi kona ndeke ita ka tenuan ko se oi kona kamende ki mente mon ke ta ka ta urawan to ko se ye ne rie ni kameni ye pa tera pa ye na pe tangiria tante ai kai to ngai re tan no ye tantara ia na mane te pota neta ta pai to wana sineria ina pentarai to wana te sira ke na ka nga ron ta ka pena man ngai re siria ina tai ngai re tante kana sangiria pena ka bene ki metara te pente ta utea ka pena ka ena ka bene metara ngai ete meto na kire ki rola te rongorong ai awan sinano ka wa ki ai ata ye bukina pata ye ki tangiria ta utea ka pena ngo te pota no meta pai ra ta ka pena man ngai e sanga pene ara komite ai kera komite kai ai ra wari ke na kaina no ia ibukin karokwana te tai ene tangire tau te ka no kas neri ke na ro to wana ne bete bai e ka nga mina te nan to te ICT pa te nan di bo sa kona te porana kin te tai ere ek po wi e te tamane pangkana e po wi tamane pe angkanya au ta kira ke sa kina no be nang te tanga kina be tai te po wi ya ai ngai na petai na apona na kanta pun sira wa te na wakaina tangira i pun sira wa na pe yang anak patai na ena to kini be ke sun na pe to kin na ya ai tai akarina angan de speaker angan de tai porana kana sa po wi na kas ai kai na pe to wa na sena ta ta rai na ra ai tai ra komit amen te kai te speaker ta pun lo kyo ki ara meroro kan man ra meroro na na ai kana ko pun sita po na be kai askara te ka paso to ko sina pe kurap Kuraba de gidan kaiter ala samero remina ponte sai de man mai peso the honorable Dr. Cynthia Desate de koraba honorable speaker kai magari kera tai tutan meroro yo ante ana khoste de presidenza ya san tabikia de mero antai kayu tai mai swagina kanon na meroro te honorable speaker te sakame uri dari ki kanga ya mon na roro ko mai turun te tai kayu amna pen mo me e ko era ba te honorable speaker to mo ba mo pen kai tau no kon te presidenza mon ben ta kariniak bugina na khos ya san tabikia bugin te kapa kan te meaunte to komete bugin te meauri karo koira te ino no gas o tanga o bi no no tai mai nei kana ko kana no meroro te honorable speaker te botoka te to gas yo do me bai to wana kawa ban na katere no meroro te speaker to o ba ya kana ena boboto yo no meroro de yo pato wana to te bobo
kaisakan dengan meruru akiasan kabiniak mungkin te kapakan miau ya komite katenu aki amane dia dengan kos entai di kayu atau takawo bangan pun te mungkin kapakan te menin anatai te komite ya san mane dia kinta tayo. Honorable Speaker, ana songora ya ko aki kanwan dengan meruru akiasan te akinaki. Okay, to iri mo ari kiro ya kainda raitera. Mangana kongora te tenani meruru aki apu poto yei kain titera to wana Honorable Speaker ibun ngana no kawaki okay bandai na ko oyokyoki ya bukin ko oras ya kangai saki sebangan to komite sebangan te executive okay Honorable Speaker ati agin na ba kain titera to wana pa to komite abaye ka koroya tomete kaines mete tenan suani no ameta kita wari aranaki tetani metang bate tenan democracies okay awa puputo yon tenan tamne ya kereke men tenan democracies akere ke me to ame yingran tarun dari asana bente akina te Westminster tarun dari maniviak okay me to bate bayar nga hawa ke Honorable Speaker ayagi te egite akinaki okay pa te agin system ayu at Westminster style e kaung penengaya de arun waginan de temane ben Maungatabu ang iya puputo me iya katian tenan select committees okay katian tenan komite ibugin noraya te bodan nometa okay oyei sebangan to komite okay tenan komite ang iya suni yakin ate akan antay ayo Honorable Speaker pa nakabina ba ta kagabi na okay bono no kon kawga na website ana parliament England UK okay idadi kau kan parliament ana website ana parliament New Zealand okay Maneaba Maungatabu keteran parliament kurin sita po mera parliament pas katite ini kapene mai don England ono kono ko gi ya website the Honorable Speaker au kau ka the section you on the select committee pa ye okay komite anga ya unia kina kita kaya ante yo akes bangaya okay mangano kau ya Honorable Speaker au kono noria bayu spangaya tante ya mo ni benta kawaki ida iboko ina ko spangaya ari asan nanganaki awasan dinia kiro ya yapotan nometa angai ya karo kwa ya nam taubu ya yo Honorable Speaker to wana spangaya tante ya nang kakawaki ba anakatia to komite tena select committee o anakaina kiro ya tante awayo yones ay kokoro na makan executive body ano ko mga wara digi Honorable Speaker o kuna kunya nanun tenan kapara-para ibukin the select committee papunganan paikai rapat aikai investigative aikai wanai men rapat aikai men rapat nanau sinte yangiran wanau sinte inusiran payana yagan pa uwa ka toto investigative yaki legislative rather than legislative okay investigative nanuna ana buka ta kakai ngana koro ko kapara na ko na kontetian kini best Honorable Speaker payos bangay tanti yan ang kakawak idalikin to karo aswa ayer senaki kami abu buat tara-tara ketongoran kangai ayo sagi sebangay tanti okay ayo sebangay tanti ang ana aro pas katite yo asu kiri kaki nakon ana arun ana parliament England the UK o yo sebangay tanti yan ang kakawak ayer ito bayo yan ang kakawak Honorable Speaker pa anday na ko yo kyo kititeaka o takarak kangai sagi sebangan the parliament pas pangan the executive ngai nakabini ako kaya na ang nakaungay na niya tante ay kay paano na kung kauki websites na dapat ay kay ang ayas katiti may ay ay na nang tiri-tiri panganis pangaya tante yan ang kakawak sebangaya ibugiya yabutan no ameta payon na safe ay yabutan no ameta ay sinagi na pa kami abuat tara-tara ay ang kwar to komite akia pungana na ay ki kona safe to botan no ameta naron na riasan ti akinaki ayos pangaya ang kakawaki Honorable Speaker Ado ba iligyan ang kakawaki? Ay tiri-tiri nilang website sa ikan niya. Pa, nakuha na komite ikay. Compliment. Ipopoki. Compliment na kung narawagi the executive government. Ipopoki na kung narawagi tataw-teka ariting tatay-tawana at tatay-tawana. The executive. Ngayon ito ba ikay ka ng kakawaki? Ato ano kikaki tutana, Honorable Speaker, nakakatutana umeruro na kung katiyan to komite ang ayas manilian tayo nanon to kos estyakin ng tayo to komite bugin to asaran na batemew tayo
Okay? O wowa, ana kwara wala kapara na kwa, te ana tio wara ke bukin katiana, wowa ikarang popoto, angai ya wakina na wakia ya nakamete pai, to komete yo. Pato wana, te peronga, katawrawan te peronga bukin te repos, na konta Maneaba ni Maungatabu, bukin te syntax, te roan dapat ya po, bukin pai ya kiaki kamerulunga te ameta, o te wowa, katian te healthcare fund. Ngayari nga naroon na pakotara, te tio wara, kito atin ang tio wara, ikaw wowa ikay, Honorable Speaker. Ang kay si suwanga, ko was kakaita, te Maneaba ni Maungatabu ayo, payasan kapata, muan warakan te pira, ibugin te Health Foundation. Awan nirang kakawak. Paano po ispangan te executive government. May na pinarikin, Honorable Speaker, espangan te Maneaba ni Maungatabu. The legislative body. Okay? Paano koro at investigative function, ni complement, anawagi te tauteka. Ibukin kasi nakuan te kapanian ta mero ang taratara. Ibukin kapanian te nani pepeile, ibukin te syntax, o te healthcare fund. Naroon na rin na may main. O yung ipo ito waki ayo, Honorable Speaker. Okay? Basta po bangkay sa katayan suwangaki, o katayan suwangaki te botan nometa, payo irang inipo. Awaki ako koroya may main. Okay? Minda na mga kapanian ko, o kukuhan ka kaya Honorable Speaker. Angge, na syntax, te kapatan, te syntax na Maneaba ni Maungatabu Pilipin. Dirinig wowa tanga te bima wowa. O katiyan na commit. Katiyan na select committee te Maneaba ni Maungatabu Pilipin. Tayo nakakaya, aron kami tabay, ibugin te syntax. Awan, Honorable Speaker. Okay? Dirinig wowa tanga te bima wowa, te Maneaba ni Maungatabu Pilipin. Katiya, na select committee, kaya na commit. Ibugin po ito kaan, te ipoboki na kundi tau teka, ibukin kawakan te makuri kami tebay, ibukin te syntax. Yukin kakiroy na kun ana tio wara, to komete yang ay ito pakakin to kos, Maneaba kin to kos, ibukin kapapakan ni meuna, na kun diririgan ro. Ngayon itaw bayo baye kanang kakawak yung Honorable Speaker. Okay? Pantayin ako nga nasangara meroro, okay? Awang ra to botan nometa, may magin na kwarore, di ko taki mesinan ko ni kilibes. Okay? Kakawak intayin ako. Eko barto ayo punta politics aron takakaro ino nung Maneaba ni Maungatabu ang Maneaba ni Maungatabu Honorable Speaker. Meron kakawag na ba? Pas nakota to putan nometa. Okay? O sa nakaparaparay, paye kasa na pendikin John Napa. Okay? Muari paye kay digirike. Ma te kos ibukin ka papakan ni Meung to komite ayo. Ay to ba kan Honorable Speaker, ari kayda ina konte kawuwan makuron do meroro. Pa kawuwan makuron do meroro. To ay digirike ma tera bukin nakapakagi Meung to komite ayo. Tawa tawa yan ang kakawag Honorable Speaker. Awayo tawa yes kunya. Inanun te gemon katia to komite ayo men muan te diriga ayo ngaro kongkai. Ba ana tio wara yang anaki. Sagi de tio wara pepete Honorable Speaker. Te pero ngai bukin karikian te ruan dapat ya po kite beri anak but the syntax o healthcare fund arang ai ana manen the syntax ayo. Sagi tawa yang pepete Honorable Speaker. Pengen ki arawata apen to napa ayasa ni kapata tiswayo yo ante syntax yaina peta be apen to napa Honorable Speaker ayaki kabungana de syntax to wana takatoto Singapore ya kabungana de syntax bugin dira Honorable Speaker bugin pa Singapore ako kuran approach Singapore e Puerto Rican approach yon kawana ya botan nometa terita ki mangaiya terita mangaiya panata ipai ka baka ibukin dapat iya awanaki anaki nimi anaki kani awana ako ngaki nanoya panakani gena nimi pai ka kamerudung dik tanarun pai ka warire ki sokaya pai ka warire ki tigrisi mete tor agine ka jalan ka to Honorable Speaker to warire ki tabay arang kawa ka Honorable Speaker pa kanuan diri pos alina enatay poran na to komite ayo ana ya pere enatay pondiri pos alina po kan kaira anaya ko executive government. Okay? Ibukin perongan arun na nawak. Ibukin kabubungan roy. Ana perong ibukin katien. The syntax kanaro na penwara diay na. Ay do merang kakawag Honorable Speaker. Pas nakatutong ina pa kay dikira. Okay? O sinaki man pati the syntax e ko arawat apa naron na riyasan tiagin na asan kapata ayaswa ibukin the syntax. May ina pa tapewa Honorable Speaker. Ayasan kapata the syntax, awasa mga revoke it. Okay? Amang koki, amang repeal. Okay? O to wana tebe, takatuto na iyo Honorable Speaker, Denmark. Okay?
Denmark diri ko tanga de bime wowa ay kapata tesuai bukin katian de syntax ana Maneaba ni Maungatabu ana parliament may de way yari ko honorable speaker pa yang mga repeal the act and wowa diri kimina wowa tanga de bime wa awai kai kanuan de ana kamete pai ana koroi at to komite esa ni katara to komite yo pakanuan de ana kamete pai payongan ni apo pong aroi kanuan de ripos pakana tay pura na kita ripos ani metami tante imetam honorable speaker ay nakaira ay na ipoboki na kon na iyang the executive government bukin berongan na nasuari mina pasaki ngaira ay sinakutara kiti piran de bana usara kiti the executive government mangaira sinamero ruwagi na tipiran imay niya kapataki ngaira ay sinaipoboki ni kaira ana iyang tawteaka ibukin te piran ta kaberen ta merwa ibuki arapotan no amet pantukin tayo honorable speaker arapotan no amet ay ngaira ka ana rotaki janani pira ay kay Idari kinna ni honorable speaker silang kukuray tiagin na pandiri kayo tabai arang kakawa kina pa tabi ito na ni komit adesa na ben mama na viyaki nausinti yaki yasan manede may maina puntiri taki may yapotan no ameta the public consultation silang kukuray pa tiniri kayo irikiray takira naroon na yasan na ben tiagin na tin nausay kanak meti Christmas awa pa yang ayun na pa ano pa na to komit kayo makaroon na pero nga pero rita ano ko rita kimetapotan no tayo na kung titira mayak o titira nuka ay kanya kanuan na program esan kami pakanuan na pero nga inanun na makay na nakikay ay to amen meruro ay kay tabi wa honorable speaker itaw perang kakawag intayin ako pasinaki kami abubuat tara sinaki si tegini pai agis kan tegini na kuya tapotan no pa nongo awana tara anawagi tawtea katuwana tawtea katuwana pe kaiwa sagi pe ko ay kay honorable speaker pa ay kay katien or data kapapakan me untuk komite pun pa ay kakakarawa ko honorable speaker akarawa kinapen nako to kamun wareta naron na satay naron na riyasan tiagin na okay kapapakan to komite yo mungkin noran diaina naron na riyasan manidaya no meroro may may okay ayar ta kaunganan honorable speaker sa kabinet pa kaunganan sa kami niya pagkakagawa na okay pantayin ako ana si meroro ikay tay kami abubuya roami tay kami ni beya okay pa yes pangay erang kakawak yes pangara erang kakawak asa sa ko ikay riyar potan namat en panay kay te honorable speaker sa kami niya kiora ara pew te meuri troy ay tatap mo kora honorable speaker ay to kikay tara ora pati Sati ada samerori minakan mendemnya tapi begini nongkrong itu ben nama mana yang honorable election tetap diminta. Honorable speaker, ikan meruruna yang tu kosai sedai, kau na konek dia mereng dawat itu merurui ka awai sedai, sabukin lagi sedai, pak sabu me ibu wayu, ai takati kau beri run tahu dia kayu sedai, ini cerita pak. Ayo yang ibu, ayo puntuak sedai, ya kami kakaroke sedai, ayo isya desu sedai, ayo terserah komisi nak kerja jauh sendiri, ane dari istri sedai. Hasil sekolah apa? Kakaroke ni bentai karo sedai nak kerja komisi. Najar orang kan jaya sedai, honestly kau orang ada tururing sedai. Sekarang the climate change committee kai. Okay? Patrap ng sakatiya. Pas na po ito ka na ko ito, kare, the climate change, ngayang kaya rakangang. O yan ako na ko ito, paano? Po ito ka ito, tiyaw sindi. O yan ako na ko ito, kare, ako na ko John Nat. Patakaru ay climate change. O ang kaya, tiyaw sindi, po ito ka climate change. Pari ako ito, sakatiya. Kami mina ba, isa very ay, the executive, 10 minutes. Ano na ba kami komite kasi mimila ba isa dahil orto kinitay ina kay climate change alas ba ito kaya paskal the political commitment ikay o yan ako na ko climate change awan nakaururin so kali niya takabya naman sa dahil Yai komite ada PhD tak kanok, kan tiak.
Uli rio tante te sedai. Aki menti trai sedai. Alini ana riposte, ana pena kabena yang desua Maungatabu. Alini ana riposte ana kau tau te kai kai. Alini. Uko tanga tu puina tu wana tu puina ua, tu puina tenua, tu puina au. Tu puina riau. Ana tapi tu komiti. Ana yang desua Maungatabu. Ana kam katian minta ya kam temai siromi. Ani ay kan meruakin sedai. Pas songa was na kabina ta kapen naman. Na yare kaina kaya yo. Dito yan ako sedai. Ek dero kon to kay diri pos. Yon ka po anana naman ito bote namin. Ane po to bure. That's corruption. Ngay sa swangaki. Ono bunig dito yo to kasi. Mais ini kura-kura tu asal ni akau nanti ya kan tu komit. Pun tu banyak akar. Nah sasi Nora orang ni kata komit. Tak masa koroi. Tu komit ini ribos ni kai. Ara komit kai. Asal ni ini ribos. Ami komit. Alam kati. Sedari yang nguring anak. Ngana sinat tapi karo os ya kai kira kira temani os suak tapi de VAC ya ani so ngira ngara sekali ni kangara ara motion akas na kontes speaker te hari sedai os suak tapi de VAC ya dan tak tu kita sedai ya kira kaya ni post de VAC sedai alias lebur karo tek papun ko ko ro ko abun ko ako bili-bili na. O singa rin kinak kakatikin to daw tiya kay bal kakati komit. Koti wa ino ara pila sa san karoy. Ana pila daw tiya kayo iraw. Kani gila sungora ino wa di pila kay sak ino ara pila sa katin na kapasing kay. Sa kan kita ng totenans. Ngayon si tuwana totenans na utapon mo ko. Wala sinasong niya kay Gilbes. Ingay ang gisibukin na kakatikin niya kakati komit. Na sumakul. Sumakul. Ako aron katiyan to komit ilaw. Akawa tanti yung kilor sa dahil kaya bukin ako pa akain to komit ko bukin to tira. Tapos natawin ka ngayon niya sa dahil. Na sinang urungan nga rin niya yung to komit tayan ako na sa dahil. Apun rin niya kinakangay mo titra. Oh sa ato ka rin nakakita. Ani rin nakati ko ito kontay ka. Patapon na rin. Ngay damay sin na niloro sa dahil. Ito naroon ka rin damay sun ko ilumi. Anana yung nagi. Saka ngayon niya na may window. Ito kita karek. Ay sa di may traw din niya. Aki ako komiti. Wanu nga uririk. Naki ako komiti. Ay yung akanaw. Ikayak. Yari, ibu ni saya jangan diberesin. Tapun nanon tuwe ba nakang. Nangatwa kay kan. Ara nangurong na tungurong. Nasna karoy sa bayan, nasna sitaraya ba is katyan to komite kebo. Erang inis. To komite anapay no bakurit jaw sintik. Ana katiya. Paano ko nan itak, nakakain ako rin ngaya, ano ko nan, iloro, ito tiyak. Ngayon na nakamasa namin, nakakaroy. Ngayari, ayaw hindi na usap dahil. Tabayas ko roy, pun kanuan, titaniya yung ato suwa. O lang iniskat yan. Kana kamuriak na nakakayakin na. Akakilat, sumuriak na nakakayakin na. Nanto kita tayo, kanuan to suwa, punis. Mati tani sa dai. Awak ya wa yan sa dai. Kaya kayo sa dai. Ay buto ka. Contento kami. Kurabat. Emita. Umendin na. Ay arimin ang kan te sari man na karinek may taptuem ya. The honorable tarakab tafin. Te sati.
Raba Honorable Speaker, askar kana ko ina ba beruro ta bewan. Ari puto ka de kas ari tabi ka rondera president sa kanila ka sky daw de president ronde tabi ka kin de kas ayo ari kas ak me mai na ke ponte te aro rana pete te beruro kina yo te ta kan te ngan da yo na wele ke de te beruro de speaker ya pun mo den pa na ko de ako si sinora ya inde kan te ngari ka te kin ko mete tera bukin ka te kin komite o yo de o meroro na ben na ko do ba ka ga sko yo ya ta ka dia kin komite de kaina ki re ya tante un karabe ben de ya ya kona tante to re ki sipangai ya sipangai ko ro tua sipangai ya ya to kin wo si sirak di kan data ya batera ro ro da bai to wana to tera ro ro kari ki da to wa ta de kan tera da bewa uri maka ngana ki de to kona ko na na di mga pun ko din na ko komite yan din na ko ka Aki kakawag ibugin de bodo nome to kakawag ibugin de kira kin na pera kiri beste honorable speaker ngayan de takate ni kai ito ba inora dia ina ba tera yara na kadiag do komite yara ga nakapakag meaw na ito ba de kawag ibugin de kasad da be kana wag do komite ye ilik de kay naron na natay ibugin kasad da be na ito ba de ba ya kawag kira nganak ya na natay mas kakuha da be de tante sag si ibugin de do komite may sabi ibugin de bodo nome da may sabi ibugin de ya makor ayer di to kro gin de bes pangai ko nan de ag fu tai ba ko nan to si ira wo de ya kaberen to komite ki a mga de tabi gin tabi ngai to ko nan de ke yak nangin ni ben ya ta yon de tabi beroro de honorable speaker de ko kanga saki ota ni beroro ke ano ko men de iterare ye de beroro eta saki nora rien ka de gin to komite ay mga punna ko de beroro ki mina kangai yera kamag kati ami komite akam karike ya kain men de reiter so be ama ka puni ke ka ai tera ka ina nora anora ria into komete me yei ti to pun na na ya ara ato atang ina no yei ke to ka ina kina pero to ya to mo de yo ba ya kaina de tante men de tera yo ko to nora kin de to kwa de na ka kana akain wak ana yei te na kroi bar stabo de stabo ya kwa stabo ya kanten ka debat ya makuri yei kanga de meroro to wana yo de ka benemane dawan ka benaman to komite ay kay no ron ay nang ini kay ko na kon de der obvious de gra no abi ko na kon de sama ko na pen work plan dira na cost breakdown dira na program de to komite to ay ken be do ko nang bubugina taw te ka pen ka ken ko may kay ko na ka ken dira ti irawan ka benaman to komite irawa ti dira ro ko ni ka pen ya kan dawa aw kyo ki beroro kan de bangko ka ngai an de to ko an de to de ana ka pa ka di taw te ka ada ngai ada kata ya anak ia de to de honorable speaker kan de naro da be sinora dia de to komite na compliments ken ha na rona na ade karoi tau de ka ibugin de gira ken de to name taraki ni tera na kona ka karigira ke aron de gira ke yo anda pera de honorable speaker ki kai na kina ide tante kun karabe be ndi ke ya kona pai ya da tai di bai kari ki anda pera kiri besek si tau te kana tai kanga ta pe uak to kanga kai tara mangai de bodo nome de to de rapatai ka ko ro mena pun tante sebagai kata ade hari krosu atau andi min kari kira kena ya makoro itu panjang ta sebagai ya kawa gitu honorable speaker meruro kan ya seputu ka di birayu ade rabari gitu Korapati sati yang terkap tu, ada asal meruro hari ini, sudah pun mataran tanah kamu serawat Deus, sudah pun yeri tini men naik akan meruro, sudah pun inan urutan itu meruro, tapi kalau kasih nama serawat Deus urutan, sikari kita urutan akan ngati terari, kamu kami ya kamu kasih kami, kamu kari kita tiang doi, senang orang yang kami tu punya senang akin na noy kay imide po natin misa kaya salamat Diyos kay
sana ko kanina ko nila sa maruruarimia. Temil sa may bugin otakin mabulan ng karikina kaya ari na koror. Jangan bul tiga otaras. Ini Koraba de speaker ginang lagi berkata ko wataya main dari waga wabu ina kon dibi me uang kan di nuan pung ang no kan ini bes. De main nana na pere mo me ori kapen. Ko de speaker ya ginang apa kini pen meroro kini men si katri de pe wa ka nga to ikos ka nga nakamen meroro de mo na te ka wo me yeta wa ka te ka pene pa te nang meroro ye. Si kan ka nga meroro ngona na sisira ki de de te ka itara de ka ngai to angero pa ka kam karo ye mi komite ke pa na dinanu na mi musinano to ka ngai improper ki to ka ngai ta irori ni ki na nasika de seti pa ta ya ka tai ka no na musinano na kanu na musinano sira wa ai kai ki marun te karo pa ni ki pesa ngai ya to wa ki ne to komite bu inte council ada na karo ye wu wa ki te no ara musinano ye ara musinano wa bu abu mai su wa ara musinano wa bu ma wa ke ora musinano yo ante te ko yo ante ka to ki ara ka de meuri enang sira wari ki botor ni mewa ki 245 ni mewa ke ato yeri ka kana yaki inangin ko tru pare nang wari ke sita in mga dinaron nara musinar na kan ya yeri ki maron meuri da ka kadime to an na kro iron klinik tirana ri ki na kro ki tirana na skill ara tan mo kun to nor ki na kon tirana ni sa ke na akaini sina ko ya amai si dinanin na ko ti ara musinar akai ri ki maron 20 meuri ke kan aron na teraruan te meu te mogurin tuntu koko yari ita ba kaya kan na sira kiti seti yei ara komite sekati yayo puni ne betapena ina kon dara musindan na karo ini ba makuri ki asen takit na kin dara musindan pa tapira tape wa ta iga kakao ata ko wada ti to wona bare to kiti ari ta ina bare kan ai kita kom kare ki yara pa ta ye ata puro yo komite ta ka marati menna ki da menna ko ba na khai tapun mati sira kiti sabai atau ana mo yung roy na kay kana ro nira na komite kay parang kay naron na itagi na tabi ko may boko na tinanuan na musin na makokoroan na noya ana mo yung roy na kay kana apun ko ko niya ko para busiya kay musin na kay po na musin na ana tira ayan na makin kan sa wakin na rawake kay sista ko pun kanuan na rawake o nang din ako dari kita itaw pa ayan nga ira pa iro nas mo mo nga po kana pa ana rin ako nakay dari kita okay ano to ko na sa bali ma ko sa demu jari mon mga kakaitaw yar komite ka asan na ngaya pa na kain yar komite kay ako ay bibili to komite to wati sa pare para punta pim seti yung may step mo ati setting ko kono ako kino kono mo poto no me to tirate pim mor kono nganak ati ko wati ba ka kini beto wona ti speaker ti pay kana akeno sino ko men na komite okay nar na ite takin na ben numero ron tay kana ko yon to komite pandi te mo ko to wona na ko kapun investment Pero kay naran na pati investment. Pati nandi po siya kaya nakaro ito wati speaker. Ano po ka na suko ba kanuan di coach. Ano ko nandi ba kanuan na library. Ari na ko nan di po ka titaw tiya katuwa na matuwa na karawan na policy kitawa na musin na ron di tayo na matuwa na ano ko nan kangay akanora na deposit the select committee yung kwari katiya kinti tayo yari hindi na ron tito nork. Kita to komite di na nawa kita council na nakarik man ta council yai di po sa kanya bare na sisuku na self library na ara si Maungatabu yai to pa kan to ko na di pa yes kamaya punta investment katiya na komite na ya makuri punta investment long term investment ena pede te mane asi kamakuri asi kapene bukia na muinda ya makuri ena su kudoro maroro ada na kunan kai ti tau te ka to ko na nanga tinan information na kaya na mga kaya kinti tayo ito na metuwan. Apa ko pa yan ang muna kinaki aron di ta kamera mana ibu kia. Sabari pa itirati mo kuriya kaya po. No free lunch. Esta yakin sinang kamakuriya mo tapos sinang force labor na kuya. Nakamakuriya pa nakaroy tinan exercise kay. O nang kaya po ya. Nari na pun din kan mga anak. Apo pa karana kay na tinan TS kana sa katira kaya. Sekarang kami ya panak roy, kami tiap yon tadi tenan area sa stangri panak roy. Masih po ya tenan tie mesin. Apa nu orang ana beton itu wetiau. Ngayon na ministry ka kaya ra tie pa na po kire nende. Karawan de tie yon de tenan te yai. Tini po tapun tengan diri ki bona. Tuwa di sabay. Tenan civil engineer, wapo na kon diri po. Hanan ay si temen na.
Ana kai tenimen mai si ya ni men gira men kaina o ya kata uma ne ngore lek meti the output na kos na ko enang ni ponga na ibugin kiri bes ani agi ponga na ibugin kai ina ponga na ko tai kana ro ai na bang ko komit se sana ben komit to wana tai ada punya kan de betul ko ngai e uni yakina kina men tai trari mas ko ko abar komit de yari the youth unemployment youth min de yari yang ni ponga na ri post wat sa bai pa po ka tau te ka ni mga kaya ka tira o ke na musinda no de te manen na ke makuri ay ka ponga na kene pa kanu andara di post are yang ya kare ke muina ya penen ya ke te manen te ke makuri do yara po to na te manen na ke makuri ya to ka sina ke nang kamu ni pa yara ada komite ke makuri ka krok pa na ka ya krok ya irang ni ponga na ya makuri ke ata antai bite sa puntarana pa ka nga the cost sino sa pun ka nga sinakon kare kare video asa kusa pa sinang kusa katokan na raw sa wapon unde para ada tokain na para ki ada karo ay kama ako po bakan de bayan ko pun ka pinabukan na pamde ni ka po di TV yan yo pun ya po nga na pare yawari ay na natin ka amin mata kun di TV ano da tirong no isinan ko tam ni yo nang inung pa entertain ni ka to po ang ya amari ngan de monte pa yey po nga na po nga na ko ya na si tarana pa na cost de monte wapun ka po ka pa te project di pa yan na karawak ya itu pas nak nangin kakatuwa yung ante pa ya the cost para isa rin kasi niyan tayo ya the cost o ya the benefit dokin tay ya rin kakao pa ay kay tinan benefit ay narasan ka para tinan chairman ska kay daw no ya tan pa rin tinan committee ka tinway kay asin ko ta tapi ya monte kakao ri ako rin kay o ya ripo sa inosin ako ya ripo sa narikipati tuwana tesit nakakawa kinak nara priya skuna ni mga ilan tamis skuna sipun na open na ko sa mga kananay mga wara-wara yay ako ito yakin na tinterita yak ito kinukok ya ilaw po na sakad nung po na sakad nung ito kos iriya nakay ilaw ay yakap niya sa bali tinterita na kahit resen ka raw nakakain tayo ka anak ko o yasin ka to karon ka mga itanti na kumit hepon siya ni karawa nakakain okay bitakin na ni karo ko kay ako na ni mga karawan na mga tayo mga review na nakamete pa yan mga katukan pare kakatukan na post na rin lesson viral on the Facebook asin na tag yaron kan mga itanti yala once ito pa kay pugina pa mga sisiraki pare pun nataya diyan mga kakanatang din mga kapuka na wala pun tangay na pain ka pa hindi may dari kina tira pugina pa silang musi may wari kay to yote tanak ora pun iyakan na account dito tayo kan tayo nako pa no tanak isa no tanak kay mga to ko rin di PAC kan ya 100% correct fika ada sa kuno ni mga kagiya para sa note talaga sa area ito ko rin di PAC yan di betay kana sa tangiri wari kay hakin nangin unnoted wari kay atoy yote di kay hakin nangin professional wari kan ay to pa ake septe pona pero in the parliament pa sila tayag ni yan kay debe wati au kang umero yakin nga papa kiti speaker ya apun papa kan ko dita emon nan tapiro to ngora ay sikatri kang point debe wa ke argues no de barolo ang nan sa bala inang puto ka te cose di usara che la presenza monte carne crop ate ai tambo do hore sa dia carne tingin da kaida Kurapa te speak ai sikan keta o meroro are ta pute te minita bai isisira ki yon te mosinnan ya kuringa ake o meroro yon te mosinnan ta na karina ki mosinnan no katien te select committee me mine isi keta te record pe ake o te aka yon te mosinnan kurap ala samaroro ari mina te sa di man karina ki metep tu emya tambo te perenang Simeon te sati Korapa te speaker ko karinek ko wai ko te military responsibility ay na konti pin nawo kai te speaker asal ke kaya mari ayo sepangar te mai na wag speaker pun ngayon na bari ito to te anak os te motion na usara kala presensa karinek na ibon ibukin na ba agi santakin te speaker ko karinek ako ay mai na wag na ko ay karota kan kon tarua te centimeter wa tinayat pare ko wa ngai tarai mang ngare ngalo ito pa agree now points mo ito ay yari sinagare ka pa ara mere na pare au nei bango en naratabon di amina te sa mga ika sa ka ira ke mera ako naron na te speak pa ko wa ngai estima tuan takin na pa kai ruwa ka ro ito ta estima tuan takin na pa ngapong na naman ito po na ben tawi at anti
Ake anati kata kaya dari kia. Yang atau pun kau nak kaya kan tante yang kena kaya kan kau ya putu nam. Ayah pun menai iroya mengai rai yang kan ne aron tarana irora terbaik. And the speaker, taking about the select committee and ada anggo so what kind ada kind committee yang kaited speaker. Uli mente aris. Ako tadi ba ya akan nak awak is pangana kain tinggo ya korang pokoknya kiri kita pasti kami ngomong ko ina nunte select committee ani mga tayakin na tuto ya ina kami ngomong na wag di tahu mai sia kain am committee ade am mai sia angina man na sa tahu ta ai ria ki ko ai ko na detain the view ai ka ko mari ta bigia kain select committee kain select committee dati anamen dati ni man jomen ai leman nake ana ko nando to kote ye ngani ke kagoro aya tara ti speaker ya yo te voy a estar ngai ba etima to one sided te committee ani sa aya ki ana ni kabani te talent te terati te yo ora bai tante even party ka kagoro aron ne santa kina te ida te men to parliament mai Canberra dai government tabori tabu ada katoto ngat yaron ti tawat practice in the UK parliament and tawat dia ya kain ay senate committee kata kan dia men party ka ko pa yang ane representative tera ti boss ada na usa na kon te usinte de taituan ay pon na paingan ni executive ng kapungan natin ti riposan ang kanaro na kapungan kon ali kanta ngai ti parliament na the parliament the why the speaker pun angina agya kapag the parliament tayo na pa ikay kiya pun takorega ke pun angina the majority men the party ali tawdagan tayo na yari ana konan kapungan ay tinan views agya utagra ke mentera ti the select committee e kaina kiru ya seksi kain the party ya si tawon ya kaina kiru ya party ka ko ya konan na select ken na teman na mesen at the expert ban inasit mangaya kai la ya wag di inupoka ya wag di salbay ini ta kina kiru ya minta men ai ke simini tangwa ipon na kire ke aratai ni kaina terati te komit te select committee ay ko pero ta pun tai na di naran le ta kin on te tayari sa bari ipon ya ki kato ausindi te select committee te tayari pa naran le ta kin te sa tiya kan men lus men na ta kin na pa mangkana ai te komit kaya rin kiti komit ai ne kaina ai sa tapenari at select committee ai and on the committee the one area on the environment the fund the UNDP and the area ang wabi ngulia kina ke HAA the minute notar abundan the requirements and the UNDP the donor by na and again kandra chair the minister and the ruling government the yari may ye the kind the site that you want the yari men the committee and the is a ruling and every this is sitting what the men are esen kita de one may punongo ma ariane the karon the wak the katagin karege the terati the me un tayen committee pa inagi representative the sabai the next taking nangai apun men mon te tau ta ayun kalau ko ngai ay apun tina ba committee ay kai ay ko was men orang ngai da terati kabong natin na iya ayari boss tayo ante council ari teknik ki ipon na council ngai da pun ni meuri ri ra council ay wa kina para council ngai amonen doiri kain ngara remi amara arantai di kana tadi pa yan make sure by ye the council when the clerk qualified by na ngayari na po kati the council en kabuta anawak ito pa kay amon hindi ka na council the sama ni man tayo to speak kaya ito pa yung pun kanuan te wakirat and na ganaro na ba anang berin kati ang komite kay pana ana sipo karon tawo ya tanti pana sukuna na nanay te daw ta kawan ngayra estima to ante na ba ya kayo
Askar uta kan kon te presense pas na kon tima to anta yakin pa e kai ru ami yang te presense na minita kai nam pati ya to pan ki bes kamjen wa kon gamau na ko te kan yang ayu e nagas era ba ki to ak bana aki angana ke ten karo ko to te mol bo wi ana ke no kon nagas abu kin tena wai no ne sen takin ke ai bun si te bona ba ya tain da ayata ya tangiri apa ana complete ya mau kanga ibun kami ayo te sa ba na tai pun ko wai ru ya ai ru ra te ba ya pun ka de na ben ka kaya na pa na ka si te boro i pa ko me te ka te wa ka pa na pun dia in kain prisoner report atau ka ai ngara ya ki prisoner report sa yo ngai ra era pa ma ka ngani ri ka dai pasina ka ba ba ne ri ki ai yung pa sa na suaya si te boro dai na me te ko me te ne kamnang angan na ya le yo kang tarana i rura te speak yang ang komite ke mon komite ta ko ati ma to na ben ati na ben nanga i ribos asipon ta ti ribos ayo mai sinani ko ke bun mai na no apun nei kon ka ya ta tan ta ka we ka mena i rura tan de bota kin kwa ke ta de bota kin de sia ke yeri ke de se baire se sen ka beni iranga ada mana sebagai ibu dia kene tu bodoh tu korang itu mesti kena tahan tu kuat sebagai ada kau itu ina tuang ina nu tahan apa itu ina korang itu bodoh kene kuat yang anda mukul tapi tu ya kia ada yang ni pun orang yang benim besok wana anak orang besok orang mau ayu tak kau pada tu bodoh nama dia kena yang pun yang kata ina no ayu angai dah ayam kan yang kana aron ora kayo itaw ta ba yon kawin nasal sa matok pwede nga yan karaw gay to ora kayo sa bay na tayo yato ikaro na nabat sa bay marakanda nga pa ano ko panar masagita ta ibugi anday basta ta ibugi at boton namata basta ta ibugin kaya ta yo hospital basta ta ibugi kain titira mayak sa bay ngari may tamay no nos ngay Tertua mayat, onoto, perun ngono, taman, arore, tangan pasukan karai na ben kasikian na ba kain tuor, tahun bugi na ba, tuang ati tau ta ayo ba, it's about time, ay kita ti kaya tayo hospital. Kita tirahari kaya na tuang ina ti komiteyo, kita penatol lang kita, abu siya man tiyan daw siya penatol, iyan na pa iyan pa hindi ko pa yan mga abusin na ba tiyan kaya. Nakon teo narak, aken teo narak, non tenan klinik, aken na ben tenan klinik. Ngayares, stok ngayon pa, ayo te pa yes. Yaki po, ay kitang nakatien te komit, pana nanora diain ayo. Asa to nga gien may apen ni uro bito na pa ayo. Kangari ay ti. But still ma apun nun, around problem yon na makuro yon na para kiti bese. Ori ni kaya mamano ko apara kay ti speak yara kanga sto ngayon pas pun kuna nil ki asesan ndi yakini yara ada doctors mara professionals pana nakona kipara ti terai merang isa sakati ti ara ko mitanga ida tanti ngayon tenan professionals in tenan areas akan sak mari sakati apa anggo stangira ki pa etangira daw sini asa use the excuse to survive de kanga Pare katia jauh sini orang kaya di tahu orang kaya ayo kang rabunan di toko ke tiago men dari kang bayar orang kaya sakati komite kaya ang ngayon kan sakit kati makati jauh sini andai jauh sini kaya pun tahu dah kaya mais kaya na yang kati bay orang kaya tahu tapi mga tayo basin kami tiniman orang kaya kam tahu pengemin terakhir kaya ini pun cepuau kam tayakin Yari ayo te vaya senaria nakikari yang aira. Te speak ako din ay to ngul pa kuna buki na banta betay pare. Aki ara ro na ilan tangay na ngai ta antay tatan kama taw ngai ro mi sedi ay kanti tera yo pa ka ba ngai sitin man. Okay? Kok. Yari tayo han kawai na te speak. Nasa sabun bubusi ro ren. Sedi ke amin nanti tera ri. Kangat te abu pura ngai pare te amelan te tautak ibura panai pare mais ay akatibay akana akatibay
Atau ni dan orang apa ibu nak kena betul ya. Asna sekarang una bananor. Sekarang una bananor. Orang kangai betul bukan nak magi komit. Sakit hanya bukan asal tidak lagi bukan dah itu. Sakit kan komit. Sakit kan komit sebab mesti apa enak fair. Harun tu komit ayo. Ayah reasonable katian tu komit itu itu won. Nanti itu won. Nasi kemen temuan tu jadi itu tahu tak. Tahu tak kan kalau gua asal ngaruh kongai. Asal kapan nanti. Jadi kita nanti yang tahu tak ayo, tahu pun kaya nanti. Speak at tahu segi konan expect something better than this one this about. Lihat sekarang utak kan mereka sebab ini masih nak kiri ada tak ke sesentak ini. Pada orang tahu tu betul nama apa. Ya anak ini orang mana, mereka berapa minit sama tanda ika, ane nanti terari. Adik benar sekarang utak, nak orang seti, akan nanti terari. Apa nak kau kabar anda iyo nak kau iya. Ayah, botan nama tu. Nah, sekarang udah kalau ya apa anak orang nak beri aina, pas nanti kita nak kau aikai, enggak orang ayah sedih, mana beri Maungatabu ayu, enggak yang kesini enggak datang. Sebut orang ke segi butuh orang tu kau saya, dispika, aku ini, aku. Berapa? Desati, nak cerita mic, musik. Kurang desati, nakaraw ya ano kung bari second night desati ya ako mga busay na buka kaya abon nga iti ya itirari si sino si tabi natakatay kay ndari katagan bubugin kami ngayarasin kami no na miswa ngayari ada sa meron ring minangkan pun di desati naman nakarinig may lanos the honorable Dennis Oisang. Desati. Rapat speaker, kayo ang tayo na meron nanti tunukar po ngayon. Ay kahit pa sa kamayang ng tunukar po ngayon, sabay sige pa na kami origi, kana pera mo ni Mauri. Iya. Era pati speaker te baya hal pas na meron kinalon te ponganan to committee ke ya pasan ka te yanti te motion na yo ka text te kapapakan te tain to committee ngai te manere ngai ni team to puta ka to sa yo kan bukina an para no meron te speaker to wana nga pati ngai to wana to committee asan inora te Sila te council aquí, karena sila trata te komite te council. Ane te wana po tira ki unta yai pa ngai pun. Ino inora te ponganan tiran komite kakacek. Ane teknik te terari pa kangai kataron kakacek. Te council karena sekali lagi ada council ndaram makoro te speaker. Te bayar kawal pa. Inari kira kita makoro. Berbeda. Ai te wana au musinaro ni o makoro bata kausa na karikira kia bayangan ya rari asperin perin kapaya ngai kan na makoro sinagi nang depend yo antau ter busi teman ni boa pas na bun koran koroi ya pun noi na kaperin man pun iro ora boa ki anda to ora to rin ta kausa do te speaker ring to komite ta kausa na ni pongan ora ni ta imerti to norak ki kan kotara to norak ane panang kakawak ane pun ka para men te chairman na bende to komitian sinora ri aina bata norak na ginari enora agi tu kina to tonga na ipati pai nora ke atare ke to atira ke o kandani ka pai ai kai te komitia ka cheka yo ena konan buati le nori itara ka kapakan tai ka san te speaker ko penang tuwa to komitia ngai nang kan meru ki na pati komitia ngai na tabi buginte to karo pai ki orang tu orang tu komite yang seloi, tanah arun ti nak, kerana orang orang yang hoya, ti, tu orang pengaran yang seloi kerana arun apa, ewakin itu komite yang tu ewakin yang kaya yo, syukuran orang tu kalau apa yang pun yang jalan nauski, lagi tu jalan nausok ki, enang pengaran apa, seloi apa tu orang tu protect jangan tipin, kalau kita pernah untuk berau, nangan kalau ayo kuasuat tipin jangan pesi. Oblentan na orang tahu yang antarari, ti ni nga eri kemen bravo ke, orang itu orang ti
te to se matara te ka te tariki ki te mo ke ka koran ora ki naron te o se koran do pa bo te mo ai koran ben dare ka bu ngo ka ki mani ka to pon ki ka ki te ne ka tan ko mete si me ro ki no ora sikiroi na koran na bobo ki na ko te bodo na meta riki yan dinan to wana pe sibiga sinori nga koran ni bobo ki tara ana pe to wana te kapakan tinan mani bo ka yak di no ro ki naron to mani bo me to ai fet ki to antera ki asinori nga pe tara to riki to uniki ona sekarang tara to uniki tara nga esen diki tara esen wakinaki e sustainable ki ana starate te mani ne bo ya sen beni ro ti million ke ai ka ro ko meteran tabo ai ka ko ke to ai nga sino no ra argument to wana ti si maguri mangaya sino no ri ya ke min pai kai ke kan to wana kan ka pai te bona to meten pone pa yo pa sian kara ora in tarai patera te hanga nga eri o to tera pai sino wana nori ana wana to para bon ame ai mangai ti nan kanga kai ke naron to wana ta pon to te tie ta te tan technical advisor ana wana no ona bukara ora ni ni ara poto no ameta aron ka ponganan te pai ari e harawak to wana to wana ai ta to ni ki to te susu ki to te ordinane ni craft ari na harawak ye ai ndere kai restara masare enai ka masare ba ko konan konan mimi ba ngan ko ye no we ye ka ponan ko ko kiribas bugi terapa na ko na ke ai kan na ba ponganan de to mete de speaker in oria to mete yo ba na konan nori kapaka igasan na ko ai konan kata merwa te kapene mane kanga ani roi pon noi ndoi te tangi mene iro ya to kai ke ba te kapene mane me anani ni ori ngapa kana ko kapene mane resen mena wi te minita te mise ba kana ko kapene mane ako na pon ngana wana alang pura ke ora ti na iri tan business kana ko te mane ka puata ba yana ora ka pona akin ganda skaro ngara ka kapene mane to te daron to komite te dakinak ataba na ka ki pa ena ina ponga na resen manaviti te minito anto wana tapa na kalpa ina ponga na buginti ari ki te speaker ya ki tukina to tonga ki pa sina roi te mani ena pen ya ana mani te botan no ameta ana mani te ki pes o te ngaira ki gasa sa te ngai a spene ngai te o sa yo sa ngai na ba kai ki pes pa te mani ena hoira sina ena ponga na bugin te rora ki pes sa ki ngaira tirani kiribas ki ayana ngato to ngi taino pa stapo tarante meroro bayana nga susua ki kaya re kapere mani ya ki wan o khawa ana mani tigiribas me ngene kiribas ka te nasi kiribas ka sti ngai sa ko oro basa ngai kai ria ka sino mi senti kai bas ka ro me dara mohoro ngai kiribas ki te mani re sibus re ki ora sama pun karawan nari karai no de enang dawa ta pungana skaroti angin dari setiap gini ana kona andi ki pata kapai ana kona ki dipes tai kana ro dik tenas ki dipes to ora ba ma ena imena ki ngi to ti tri pos are te agina ki metita rare pa ya gawa pa es pa yi tri pos e to ro ngara ro met e to ro ya tri pos ma soi ta pari ngai sin extenda ro met pa yi ri gara finding se soi da wi na no ro met pas nakapungan roi ari takapen sakro ari bos nagkaka sakro ay pas ina berata na bekaw ari sina anak ko na ando ko asina maguli mga iya nakintiran to tinan sige ani nga sila karo ari bos mga iya asina kami na konti osite konti tayo asin pwede konti osay ano de speaker tabay nga kan meroro ye tunga gina ba de tiran komite ba ay bisingay na kain tirare te tapatsi amerika ana pun este speaker ba igi to rame to tana mga no kano no tau ate kana sipun singay na komite sipun ang kure pasi tabe kawa sang tangile na spy agi na ko ina kira o ano kunan mga wiwa ke pare yo kapag te pa politics ke sunan ko ira yo ni kangayo mga spiri na ti yang to wana ke ira yan to wana kaya ya itu ina to tonga bayar ke ibu singai da ata ko ba te tiran ka te to wana te bayar ka ba study respect study ka
ya respect tau terra to na metuan patai re te pai re karoia tau terra stai to na metai to na se re respect pa ande ponte nari pai karoia bugi ki pes ka pe to yo to iga desbi ba pun baba kana tai yo ta kana ba ori samaya no meroro o uya o ia sente akini te me ori tara ta mo ia to kina pega presena Koraba sati taran ate ekonomi kan meroro nang ko kamo na konti te prestes Kurava te speaker ko dinek ya mona au kai tau na koi tan meruru ka pade tan ti ni ka pade ke asan benenda na ngai meruru ye ya ke pu to kai na ka para kina ai ya mata ta no kon jau so mo ra re ki no kon te ngora ai ina pa ke a ki tau ro in busmai ya ni pe pukina ke asan ka para na i tau te pa ka wa a te i tenanda tenan ka kana o ai pukin no ran te po tan namet ka kawa ke tirari sini ke jau sei tau ya nang kan ne na dik pa kan wan te pai ya de kam da panda mi meruru ara pa ta nora ya bu si pa te mane pai ena kari ya kana wan dik an tai ko metin jau si pukin topan o ko kora ya kausira an tai pora na ripos na kon jau sinte na kas wo tanga wo pi mono ako kora pa te speak. koraba de prestes ita ane am kosa na te bi metawan ane ibugin ti terare ane te sele komi ganti health care fund ane te Kabarate kai ipun itara iwari ki agina wari ken wari kari tawan me ko kai kabara pun na ko kerik pate mane pai ena kari ya kana wandi kera tai commission sales yon kakaya nangani pupu kina kon te kwa aka to kiarak ante pura na ripos na kon sales je no akas wo tanga wo bi no akora te speak. koraba de prestes kan sa na konara arkosa remin na banda pa kakironte kabarau sinakana ko mato kasino lagi ko ngayawanan yawanan dari amanan taruru tinan kantaning lagi ko kabarau re ko mitante asa kanang ko to kasino no yande to kasayu ake ano no ye ke hangayeng o ke ak hangasa ke ano no ye ake ak eno ko ya ke ano no ye angkan sa no na ko sa remin ano de ba ronte to ko presence When they ne bugin to vote again mogri bugin to man pa pa rin kay kiraki. At the honorable Dr. Tuwetos. Tawa membreses. Kasi naka honorable speaker ko ay kun sa tutuwa te bunga po ko hindi te bunga iyo ma ta ko sina kiyak sa punta kala bara gino ko te honorable speaker na ron te meton na kain namda kain na am office de yung kan ne ya kan te ka u cost number na de mesure are ka ngai ta kan ngainis ma te suan cases ai swina o te ro tona pas one tau se was one tels te me sua te roki tona ina tona ki pa yong kona te peka te question karekian ana karia tels ayo pa na kona tau taka ka melui ana tongomane ana kampana ika te kirbe sol kirbe housing corporation te kirbe national shipping services o te kirbe coconut development limited te kota mais te metua te me noa te smart te mewa te million the honorable speaker bare ta yan te soa ka sesan te me soa te ki tona a pun kai no e kai no sa te pega te kwasi bana le kamen dinna na ana kwasi na te pegia te noa te bonga isaki maintain man te ya honorable speaker kai pun te kwasa yo are i digere met pere na isa na ro ki na bai apuni ni kuri buin kasan dei moguri again na rai dei na bota ge sen tek ne kai bukin to bota na
tonna sianga tuona te example na kinta to koel ge anan tanga kai to koel ya pun kai no ala tanga wa yon ko yen da ge ari taro wa ai Christmas ngai ya re pun kawa eno en aki pera ki te ngai unda yo at ngai ayo bugina skonanda nang karwa te yo as usi e na kari tos mas na torna mo te te suani moneda ke amian te me suo tiro ki toa ta ko na tonga te housing ki nang ayo nang in klang ba wo bui tau sa yo ka te nang kai pa ri an na kona ngari ke te mo ngana no ke tan mo ai ka apun mais to te KCD ya oge na sebentar takataka kai tuan takanga ba na na te takataka an ngai re pa de ya ka ngai su kana ba te arun te kasine ngai mo mori kana ya to ya ke bote te nos takata ngai ane bugina te honorable speaker ka te mara pe ka ri next te yo nga sa bu si ai me te ro no pa na tona ke te swan pa yon kona te pe nganda ukos ala ni nga te vi ka mi nai kana no pa rekta garia me ronte te us a ka ri ne ka yo era honorable speaker Robert, comment presence? Sanon di Tridan Dakaiter? Korapa te speaker. Sky tawa ta kaumen mamakan na nakos ibukin tanan te sua. Are kaina no ki tenpong Isaac ibukin te pekan te tokos ne ren kamen veni metar. Ako ba tokos ai isa ka kupena konap. Tayo kinang metatan na nakaparapara te takaumen sinang tangiden kan na tayo pa. Tayo ro ningay na nun peina te akan ay bubusi ana kampanay kay yang ay to is papuning kay ito bopungin ako yang ay to es pakarina na ko se. Ibukin kakawakin te kanuan ano ko te takaumen no. Sibuto ka tonan te sway. Ito ko ba kakawag pa ina metata na ko ilang ay ratante pa bukintirang kay ng katabiyak iya kamen karina na ano ko sa ite takaumen pa na yo din dikaratay ngay ratante tibay kakawag pa ina dikaratay dinanon kanuan to kos osik na kami tapay o tirari ki at kabiyak iya ngay ratante merurwakinan tinan ko sorry ki to ko sa man takakawag pa di ay tuwan na penang kabiyak ki yai te tauteka ibukin kapeyan anamane te potan nometa pa ibukin te to kametuan tenan tongmane kai ante tayere yakidai deke pakanam iroya tapatai kai angkane enang kangainang dan kaparangan te tauteka ayare kakawa kitetai tasianes kan merurwakin na yon ko sei pa yaki metatan na nabubusi te takaumen persistence pa yaran kay yes pa vene ano ko say de tayo enang marirek ay tayo manewe ya patirakan wan tenan tang mane kay yang ayan kay nanuan ay popo kita tawte ay to ba pirekinan tang mane kay tapon sakit ba ye ka as pa karawa king kay ke pati takanwan te takarikira kay kapupura ito sikanungura pa ningay erukuyay nanon peina katawan ni kanuan timeroro ay yesi sinora diain tona kinte suay sibukin kay nanon nararapatay kay ibukin sipangay kakawak orik kay yawarire kita ipon naki ang kay po kay amo mente tawteya kan titayay naron sesen memeroro kinay kay ay nakawarire kita te speaker to siyan irang kakawak pasinameta tangayra ibukin te tona kinte suay eriki tetay ya katabiyakin kay kurapa asputo ka tonan te suwa ari usan na kos te takaumen naron neresen mo kya kurapa te speak asputo ka takos Kurapa Tridan Dakaiter, akong pinaki akan merori, nakagan ako yung takaumen presence. President wana meroro te Tridan Dakaiter o mo mori ke na puto ke no te consejo de na tona ke mo te suai te no bi na te me suo te ro ki tona ata ko on ka kan na sia ka de
kangan nga ya ro i no ne blau te to ko sai yo yon te kan ta mo me ri ra bata ke sentakin te be pun ka ben ro i no ne blau sa ka me ro kin na i no ndara cabinet kin dai ka na nga pun te kan ta ngo pa ta sina ta wori ki no konte usari mu na bugin no ra ki na sen ka ba para ai pun nang yenu ku ante ka nga ka pun sen mo mori ki na runte the service na kin to call ayo te ka na ka ba ka na na ba pun age te pa pun to na ba ka ke ngai ya de sa ka ki na kan ba ra ta ki de wa de na ron ro kin na ba de ra pongan na ya pai ke te ka ki ke na ka ro ya no bu na ke sek te ba ra nga to se se ba ya se ba ka ri wo kin kwa no ke to wo pung to no ya ka men vere de bu se i na te ka na se pun ka ro ka ye nga pun se ngol dari ba ta sa bu se ngol de ki apu kai ta ro te na te to ta ka to mo ne ma ko wa e bukin na e sen ko pa la mun te kai na no de ya wa ta nga ya ne bukin na sa busi no ta se yo ba na to na te suan te no bi na i su ro ki to wa rang da ya sen ka ye ta kai ta da ko to na ke ne me ro mo yon te da yon de arabun de motion ad yon de tawon da min da yuga na pasa yo ya na ga ga kan ade kabra baran de tawon trap Korapa tawamen ya sani mo de tekos ron na te bege de tawamen presence ano ko to kasina ye agya pusmaya ka yeng o kya ka isa agya pusmaya agak ano ya agak pusmaya ada minat di tawamen ana ba sina ba de honorable speaker ka de tau sai ka ne ka ko kan ba ani ya bon no ni yon ba te constar en namba na te me onu ai ka ngai te kana pa tau sai yo en abusmaya yande the government borrowing and currency ordinance cap 39 ni ka dia pa tau te ka en akamenoi ana tangomane ana kampana SOEs ai ka te Kiribati Oil, Kiribati Housing Corporation, the Kiribati National Shipping Services, or the Kiribati Coconut Development Limited. They got an mais to be known what the smart in the Mewa, the million. Honorable Speaker, the Dapakai Busarake, ayo, ebony, the Kereke, Nakamanuan, the guarantee, a yatomane. Ana kampana nako tauteaga naruna risen manavi yan tapekan asun de takwas dapat ada nako agerik nakakin the coal the Kiribati Oil, Kiribati Housing Corporation, the Kiribati National Shipping Services, the Kiribati Coconut Development Limited. They got and the maisi at the Binoanoa, the smart de Mewa, the million. The speaker Corine. Ayo kaparaparan te tango mo na ikay na moment the coil ke the Kiribati Oil Limited ana taro de to yang wa tango man de mais wanu wa million de man in America ke kanarira ki no Australia ere ke de mais te metowana te smare ro wa million te karikira ke yo e boni de ke makarekian na tang kini pa te kol e ka bubura i bugir manga na yon tarawa Christmas ana pai bunu pa the bunkering system o na kai buke landing craft i bugin karkwan te pa yon na ayo ore na kunan kai ta digitakin kai nanuan te pa i yara potan nameta business yon Kiribati ni kabuta on topera te kanganga tatarin te pa seksian mena konana ben ka wore de kia pun te pa kana karo ki te popai te mais bubur ka wore de kia na ka ben mane de kol nikiran anapa yon na on karikia ana karika mane men de bunkering ke panakin kai buke
Mana iyo, anak ko nanto, may takanta pa, bubuwa ka na pun, tapa, ay na merung na ba, aron na nakarikaman te koil. Dita ki mayo, anak ko nani yay, kiri kaki ni pun te meu, te meu roi, iri yara potan namit. An, naron ka wari kena, aron te mais, are ni mana tangia, pa na tangoia, te koil, o pai agena manenaki men te tango manyan. Ta ko ante yo te honorable speaker to snack ta kina mo pa ina karike ke me ya te mana yo ke na karo ki tango mane me ya me to ko bane na pusu ki tan na ko ka ba prari ke de tukin au mero roi. Ta ko wanda patangan ne anda pa te na kamera tau ta ka re tangira na te tango mane tangira na kamera no te tautera pon te Kiribati Coconut Development Limited ke to anar na sibona taia te KCDL de mais tuana ni meua tuana te smare ni meua te million the US de mana na Amerika ke ua te smare ua te million te mana na Australia. Men tau mana iyo, ana kona KCTL, ni ka buwa na kai buke. Bukin dokuan na natakata, me yon na penokotarao. Ayo, ina kona ang kato katakanganga, kahit na mga KCTL, na te marara, ni karaya kin na natakata ka me yon na penokotarao. Ibukin kamantakina, yo kinupayana. In order to find mais, the takataka, I wrote a nimka yonder, and Kaiponang memere, around the corner. Iruyakai Bugadiki. Iruyakai Bugadiki, Naba, a Gakinang Dodi, a yarrow. A yo, Pananaman the Tautaka, a katona back, Gendara Nako, the mais a boober. Mentakarika yo. Ano ko na bete ko wala ni kiana kapena mana te KCTL yon paunakin kantokan ana takataka an kabida gedi ana koropai ona yogi no pa yon te takataka takari kita kayo ena pun ko na ben boto ka ana wa KCTL ngata pena bubura na kontiri ki apo ikenang pun kapua ana takataka de mais tuwa na taran te kilo ni karawa are ngakoroa ananga tautaka are tinua tara tikiro te katinu anda patangan are na buke na tautaka kan kamano ana tangomane pon te Kiribati Housing Corporation ate mai sa kai na loia te trapatayo pon toana de simare onoa te million tangomane yo era kona kariki wabui aus ai ka bo geta wanga una sai ka bo etenan great na kan na kia abo itabon ka pa we paik ayo ore na kona topa kanero ya tan mo kurin tauteka a kompana nako a ka pun tiba to na pe da tani are kan ayaus men te bota ki naus ke te Kiribati Housing Corporation. Dekan na natako man housing ayo, ana ko na wakina, ana katite yo antara o tinay na no, me peso. Ay karo ko, te kantani nga, awana te iman, men tamaro. Ena ko na diyon, ruwabu ita katebuwa, ke ta ruwabu ita percent, tani maguli, na yausu, a kenare ke po kaya, ke mangaya, men te karikira kayo. Ang iya, a kaya kaina no ayaus, pon na ke, a kaya oina peya, yo antara o tinay na no, me peso. Te karikira kayo, ena karikira me auroya, a mga roya rabota nometa, a kaya ratan moguli, na yausu.
Mena mwenga roia, a kukureia, ana kona te maro ia mokuri. Ke toa sa te saranda te mero te output, o ni korokora riki, te riki rake, ia pera. Te kauwanda patangane, a te tangi na tangomane, po te Kiribati National Shipping Limited. A te mai sa kaina noia, po ni wanu bua tanga te mane no Australia. E kaina no te tangomane ke ia ne sao, I bukina na siripa, o ana maintenance na kaibuke, e ka ua na ronde LC Aratoba, o Linux. Aio, e nang kaina no ke bukin ka tima tuan, no iruin, a busina na kaibuke, e kai, e bukin karawan na service, mas pangan ke ia na sal, e nang kakawak, e bukin te pota na meta. Ira ikin na io, ana kada kina ba onoa ana post te kaya nesel ni kota kina wawa ana grain trucks I bukin tarawa a Christmas naru na sipana daya o yes pangan kaya nesel ana kakawag pare na karukwa ana service nada aki akinang kakawaraki yuri ya kaibuke aki ana pa ito private sector ke te business. Ayo nang kakawa ki puin karukuan na maraki. O kako. Ake nang kanya noki ibukin niya te poten namet. Dita ki mayo anang kanya noki na ba na service. Te kaya na sao ibukin ito ana kinupain mokuri. Ake nang bubura ibukin takarakaway na karida ke ay ka bubura. Mandeket na ikay ano ko natin kay NSL ni busroy na waki ang katamaro ariki ang service ni kainis mas pangana ang kakawak ibukin ta botan nameta ang ikiran o dikira ken ikiribas te speak ako rin e kakawak na tay at sa iyo pa punia I ano ko na pa I ara kampana ay ka ay kay kaitran ay pakamane ibukan ay tongman ina taraki panaki no wakila kitautaka ndokin tsai ibukin kaisa kan ay taraw kana kuba niya itakanganga naron sa sendik may main ibukin tutukan takanganga iyo ay inakakonokora na tararwa tautaka yon na kampana ay kay Ia itiribos ana riai nkarwa na wabis yon piripiri na yakar kamane o yakapena mane ni katwa kota kita quarterly financial report arsina kona ia tara merulungin ta kampana tuwana me tuwana na no kono pa in kaitara ana kapar taro kana ita kanga no ta kampana tuwana ta kampana na ana kapar taro ana kona kalau ngeta in bepaide are ina pun kataya kapaka ana tarawan atau ko atau tebete ta na kuna nukirek iya sida kino ni baya tu wana neba ana pun nukirek neba te pentarua na te stakaiji de management kanaron na ba asen de kuna kalau iya ra ata kapenen rodi ngai ni smarun te tonimek ara sa nangara ki bukin busroin awakin de iya ra iya kampana bukin Korokora pa ana tima toa kaisaka ayataro. Tano kuna be honorable speaker rota arun be bai yon the CSO no kaya kampana ka. Ke pare kaya apun ye kamen no kaya ye tongwa be ndauta atau ko te be bai be the CSO ta na apun dina no ki. Honorable speaker akorine. Yaro ko tuki no meroro nte yo. O kanta ninga pa na busmayak te ko sa yo. Ya no le kakawakina na kaina nona ibukin na uroin o likiraki na rapota nameta au atera atangiraki akiribas kampesin dapa au atpun na do tano ko na do kiribas atangiraki at nauri te roi o te demo pesin dapa honorable speaker
property the government resistance yang pun dah buat the militant John Rain kalau mikir itu mer Kau itu tadi speaker yang kepeo yang di tu tu bangkai ya. Hari ini mau musyrah dia usai. Berapa speaker? berapa the minute kayak pun ya letai ya mandi nangan je mau tiri dan kaitar na kaya kan tu sanwari mina tiri dan kaitar Kuraba te speaker. Skai tawa te takaumen. Kaparaparaan kanuan te ana kos ni reke mai ya tangumane. Ana kampana tautera ki ana rapat tautera ne asen manimek. Are ngai ai kai ka avenen kai te bubusi bukin ara kadiaya ibukin kamenoaya kita guarantee ai ron te tautera. Te speaker se te bai kai te beua ana kampana te tautera ki ana kampana kiribes e ka ana kora spangaya ai bukin kakawa kin spangaya ya kanga ngai pataya ki tau kora ina nun bei en kai terai kan wan ya karikira kai e ka pupurai kai o nakien te bogan na ko ye me iron te tautera tai bukin manena kin ya karikira ke kakayen manena kina o kaina no kina te tai e wa ko ibukin ka kuruan roi o kato me wan spangaya ibukin te botan no meta o spusmaya ana kos te tautera te tai esen ka para ki pa maisira ana taumane te rapata tuwana te rapata tuwana ata te bai enang kakawa ki bukira pasina sina tai ana be ata e manveia te takaumen pataina ena ko ngoira pa ia tapo taumane kana ana taumane me yei rapatai kai e tai maningan ni manveia be tak pa ena te kinnan to kin mai to kinnan meroro ai kai rongorong ai kakawak pa na pene katangay na ki meten teman pen Maungatabu tuwan na pete rongorong ai tok penang kakawak pato rongorongon tenan lom rikito te tera te peko te kangaron te tera to te pororoi bukin te takaparataraw yai to grace period kia eto inawaki ngai te mga kaparataraw ayan ang kanta nga kiyay dapat kai pa ana kakapara te taraw kay tabi warong ang kakawakin rong te tenan tong mane kay pena me tataroy te mane Maungatabu patera roy aruntain te takata te tong mane pare kana yey te takanga pato kana ngana kiyay tay toy rawo tiriki rawi tiriki awen kanere nang taraki arun te meton kora ina nun te men nan ngai kakawakin te rongorong to yon te iterei te speaker to ta na kunan kaprapalate ta kaumen me yan kaina non te ay service ke spangaya ararapatai kai ay si potoka te bubusi bukin takariaya te guarantee to te bewara arameroro yon te tenan karikiraki atau pare yang kuana ana tangke to koil ana tongka ya kapunganay kai kanuan te poka ay ron Taiwan nakon kiribes tayari atau to ngai responsi sirak pa yere ye agi ya kunan manina kia tauroin manina ay tangke kain to koil naron ani etekinaki oto ye te yang ibukin nebe ana kai buke ana pun kareke bukin don ana pa o suring ang kwai besa kite te yang we po te speaker o to koil o te KCDL ai kai ana kampana tau te kaya kamen tangira ana pun kareke oin aya kai buke ang kwana ana pos ana kareke to ana ta kai buke ana kapongana rapatai ka wo wai kai pa ana ena uta kite pa ana kwana pe onno kina ai uta kite takataka kangane aya te takantani ngan tai ke suringa pa aswanga pa na ki karekia
Painang karikiaki, an kaibugete, te kayen ne sell, te shipping, ayan, and at the pa kainanuya, rapatai kai. O skongwaki, te menako, pangai yay, te taki at the pass, ereke na konte, te kayen ne sell, pain at the pai, kainanuya, ara kampanai kai. O suring abay ito wana te siraki yon terin te pa. O skongwak ba, ayero ko, te taki at the pass, ang kai yan ang tuki, takainan, pariane, takandani ang tumontain ke, ekarikikian. Mesa noria inanon makinan te terata pusin te taki at the pass, o yan ang sirawari kita pena, iradikin na rin ang kuya kandani nga, kipena ipopo, kibukin karukon te pan, te apamakor, o mutakin te takatakan nuki, ako taraw. Ayaki makurite takandani nga, o sungura pare, to wana may pokon nara, ay kainan wara po dan nome tapon, te unrakin na yaw sin takatak. At wana na bay, ta ngayon, tante naron, te kainan na pakain na pe web may na pakanuan ara sisiraki. O sisirak ba kayo po niya nga ang kanta kayo po kaya takot tau te ka pa na po king kami. O sungura pa yay te tera takana po niya te yang o kitawa atangwaki na kayo po te shipping bukin te teray. Makana yay rikite kawai na naka arena enanay tenan takataka. Makana yay te chata. Ay yamon pa ina pe karawan te takawayan. Ayare tayo nora king kayo ang kay sanori ang kay mga koka kinakuya kampanay kay panang mga pun kariki aya kay buke. Ato sirek pa yere yak kariki aki ki pokaki. Kawai to wana yang ay yakariya te tauteka pa ki kunan poking kunan poking kami ni kariki pa ay kana kam kay nanoy. O speni nori kay nanoy ay kay kito aya bubusi ay kay bukin te tangman eh. Astarana peti housing pai ka amanina ki menta te pio patinan manini poka me roya te men roror naruna ne te housing sa te pa anu siran ye na poka na konte te housing no ta ya to kin kai anya ya ya ko ka to asan ni kira te tautera ya karautera pa ya ki konan pokia yan na anara ta umane te CDF o sinoria ai dai rora to koyo ana stara ana pupusi to koyo awe you know de ene to te ka patakaina no pun diai niki beraki ai sa pun suba ka bata na be man marakan na kataw man to te ka to we ka no an LCDF to skan ne be ne dia indi ni ai pare to be ye ki pene to te kanuan na ano no 1% ari ang kwate kanuan te teraka ay kunan makuri mangai isway ben ayera yaki kapungana na be to hari ki bukin te tayo to koyo ibugin spangana ng kakawaki pe punte meto aterin ta payo na rap makor ata sa kusina ko may pa bugin eskas ko na konte to koyo nakin na be man kay mga teren na pete pa kaya to yon kawai na merita ka nga pare punte pyo pa itawroy te pa mete pyo nang kanya ni takantani nga pa to weekend me sisway mongongora pa ikangaro nang kay may kay tinan ka nga eto ay yangan kay tupakina panang pun katan na ko kimeya aya kay buki ay kangaron kapton ay mga pun te sirek to wan may si sputo kay tinan te tati yang may payay nga tautera sa kunan poking kami nakapoy ami tan manini ami karikira kay engang ke sunora kakawakina me sa poking kami tangoman pasinang guarantee. Ay ito po tuwan na kanuan na narato na kain pay ng kote tau te kay pena pun katayan naki kapunga na te terate te popo ke te guarantee. Pare pun nane pun tarana pare pun te tara unat po ay kanuan na anara fiscal strategy pena ki te tara we po ena to na karikia. Kaya to yes pasakiroi pun na taraw pa na long me eri enarin pa na commitment
to commitment se kona ena ki ka bonga ke kona ka bonga awan ngane tai swai roi me to be ina ka pena mane te be ye ke na ki me ngaina din pa to commitment awan da kona taraki ne pa to wala ne be tera to te taro ngai esi tapu nani ara sisiraki o to montei ina non to ana tem te tau te ai ero ko metara te tera te bubusi ya kinne ke metanda mane pen me ngata o tau e yospa warere ke kora te tau te ni pokia ana kampana simeroro akina te akante tera te to na po kana kon te ki bes pa e po ka te ki bes ni kare ke yana man ki ke to era kan yek po ka te to koel ke to te KCTL ni kare ke ina pe ai kai ke to atuana ta kai bu ke ana wai ni popoki ni ka pungana ai kai bunde tenan sisirak pare arawata anga era kai ser ko nei ngaira ai era ko pare ya ki konan ni popoki ta te o ai kai sinoria pakanwan roi ka pungana te manentania naron na resi stete kin nan kero na batoy te VUB na be ina ro na be na bubusi bugin ana guarantee de loan bugin na sana raita stete kin e kai na be ka pe na mane ere ana pun kia kini mo otaia ara kampana kai ke awane tisira ke sina kasku au ai na no ngai rai roura ya ki tau ko ran tau te akan pokiana ana kampana ya ki tau korokora na yan ana te CDF na ena pokia o sinori kakawa kina ta si stara te KCDL ye spangana kai ana ngana kinta ka tau manen teriri ena ro kwata mo ana kin menteriri kana ro saka te ba ngana na de sino ko pai pon tapena kapakane to ei te terate karawan spangana kanga ete kina ba ana tara we ke na ana tangu mani ai ena kona ne pen pokia ni ka war ton ka corona nun spangana ai pa kana e warire kana ka pen mani bukin tanguan ka kosna kon kai bukin na kin dan ta kata ang kanya to ai kona ka pongana ki pa ka po ai ana ta kata ta we tianga ena ka warire ke ai ta ka pen mani ai to wana te vai espo to kai kana ai ri ke ana pun ta ka pen mani abu burate tanguan ta kai buke ori kana ko tangoi kai buke ke abu bura po kari to wana te pungo to kona to ira buita nga ke ye yere ai ra bu patanga ke si sata ta ka nga te ta ka pen man ai e pun dan nang kona ne pen ni were me ana kin na ta ka ta ngai ana kan ori te housing spun pen en po to kai ke sinore ba te housing te manina kin konte ta kari kirak kai e pon no kira ta kampana ke to pon ne te me to resrek na e pene te ngani popo kina koia na kon nei kari kira kara kampana kai to ene te me to ngai e me to ate ta komen presidents pa apun tau korai ana kai tarai ya pakamane mere saka te pa ningai te pakamane saka te pa maisira te beko ang kana ye te tera ta te ya ngana ki mainere awakina ya ayara ya pakamane pa ena kireria ya kari ke mane mene ya kari kira ke kai pakarawan te tanke to ne ena irawa te ririki kana aro ba te tanke ena karawa ke te tanke ena kapuak ke ya kinang me tata kana tanke ena karawa to irawa ririkina ke te takaibu ke to ngai yo ena kona kari ke mane mere to ai te pai to ena tarataraki skasko pa spangante minitan te mane me te tautera pa na tarai terai kai pa ngai ya kakawaki spangaran te tai ai pa sinapokia sinakaria te guarantee ai ante te assurance ke to ana taratara te tautera pa e apun kona wa tai har kampana e kakawaki ai pukin kakuruan nanon spangai ang kaya kia ana po ka tautera ke po kari kita biwa ya konan manini ya kari kira kai o tawari apun no kiraki hanang pun no kiraki ta si de siraki pa ne ye ro takin aya te botan no meta mente te lo nei e to ana mga katayen mga koka aya ka benemanikin ken poka aron ne ya mga kaparataraw may ro ya te botan no meta men po ne service ke to
Tai kan ni tena sisira ke ka saka meni pa na mea tata na pena kon te po tan nomet amen te kai si po to ka te bubusi bukin takadia ia pa te tau tera ena kamenoi ai tangumane ana rapata ana kampana le tokoyo te housing te KNSSL the shipping o te KCTL te mais te ko te mais ane venin te kos te pui me ono te smarin me o te milion kuraba te speaker as ko to kos Korapa, sa tiritan ta kaitar, nang kaken ko yung ti takawen presidents. President about the Honorable Speaker, that yapon nang panahon kakaitaw na konti. Tiritan ta kaitar arito yapon tin na ito ibugi kain na panti indor te utukan te kos ayo arita pun kos ay wa apun nor na pongan pa ya ke na karaoke mente tongoma na iyo ito pa na pun rota na pun na buat te kampana kai hindi bukin na ya kalau ni service no konti botar na rata ako era pun te rita na ronda na iyo e ka te bigi ako to ay pa kami no meroro to na ibon ka ko mo na kamata ta pare ito ata na ka tekna na meroro ay to ko bata a keng ya ki to mo ko te tira de tau te akanta iun wokia kampana kai eta kawa ki te Honorable Speaker to tongora pare tuana ta pen de tau te kawa ki ba ina pun angani ya te tira te kaumona no te kampana kai ana pun kona ni pun te yon tanga ya pa sia ki te bare nang pun punya kene be ui en tai no a momo ke kampana ka apun nang da apun nang korokora ke darun da kon te para pun nangi nang apun ate ka apun te monopolis ke apun itau pa singa yon ya to except the shipping ke na pun nangi apun te singa ka apun ne sekta mi da yon ke ngai itau pun kampana ka apun nang na ana pun dia na ko merungia ya da ka ke sina ki nang kamona yana to to ba ka ke na te ya ba tokin te pun te bi ya run ka putan ne ya ke oke para kana no pai kona no kan de khose pa ta yakin ang dori ti di te tarwa ke to ko ne garo ite bi te to kain te bu te management ke to tirari na yari te kaya ngana ki te mu yo yo nang pun ka te yen pun kar ki ya manina kin ne yo ak ito ma ka uri ka run te ana ki ante ko ngai ba se ki te ba nang pun bun ya ki ne bu ya dan run tau te ngai ayu to wan rori inte to ak skora ma sibon nang olimbe ki pa nor nei te ki nak pun kampo nei ka pun nang kora kampo nei ge pare nor na de awat nak kin to ko te radi te housing te KCTL ge ka mu singa ya nei mera ta ka ro an ge ka ikur na ki ya na pun ka ya to ngai ngai ai to wan nang rori te tra ana ka konga ka na pun ka uri ada tek ne be de ta kai ta eran ge sina kun de lo na se ka ngani te to de ta sa bu de indong na se ke de to partners pana ana mani no pai ka ke ndron da ta ke ne se mon nang got na ki run Taiwan an is bon ora na ban ma spon na ya bare e pun na no ko ne ke kan to si sangan to wan dai te tuana te tona ina pun na to i ro te tra de to di ka ya sbar ko ya ri to ko ba yo be si na sa pun ga ro yo ba yon de ke te inda alun te mo ne ta ngira ke yang bu se yo ak an ko ro bu ne ye yo ka ne ana yo te ben ka ke ne be te ne de rita ar te long ana to mo na ga i me ya na no pe na ro ne sen ka ri ya ga ngai i to ba na ne i pun te ta pe nga ne te tra te ka ne si ke pun te ka ne wa na ta ri ya pa yang ada kabinet dori en karo bukan terlalu dari aku en ada agreement terlalu agreement the terms bukan terlalu the pakor na kapakak the repayment period and the duration of the loan ke akan na pun iban kanon kan dia hari mina kan teman hari mina nang bonda nang bondi tek kan the cabinet ma the company ke yon the But the how about I thought in the ito ba na kaya tek na ba rotary ta ito ba the physical strategy naroon na rin na kataw mo stacking na bakit nang umani
ye tongoman me tongoman ye non concessional loan ke concessional loan naron na ba te pa ko are kona ta yon te tongoman ko ro ye na nang wari ke kanga e bi bi ni ben wo te percent ta ye ta no ka ta te no no wo te ka te wo ke an ya no na 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 ba the in a year, 30% of that, and I'm in the grant. Now, and then a bunya, the Tomania, no, the Garog in the Ayare and Gan, the Manakarimina no attacking the loan agreement, and Gan in a day and Gan over in the cabinet. Don't I give the Tabataika and appoint Mina Karawa loan agreement. Kanaro ba sen da na agree to ba nga ta bora na to mo mai o an ne na punta ben kan te ka ni to ba na punta re ba no ro ba nga o as bun de ba de second an room do ta ka yo na ye nga de ba ne ko te current instrument are na nga sign na ngan iban do ta o company ka ayan na era ba ta kanaro na ba na ka ya na sida ki te de kaiter men nan gan the honorable speaker ya kan te gan te ko ga te ko sai te gan te montai are nampana te bi no nu are bukin te ga dia ya patau te ga na kamenui ana tongomane ana kampana ai ka te Kiribati Sol Kiribati Housing Corporation the Kiribati National Shipping Services the Kiribati Coconut Development Limited. They got and mice the Buino or Noah, the smart and the Noah, the mirror. I will see the banner. The honorable speaker. Kuraba kawan bersens, ayah san makat takos kawan bersens. Ang kanis nang nakotokasin nikan, pakai apa semaya ke kang iyeng, pakai kang isak ke apa semaya. Akeak, ay nakoy akeak semai. Ang kaya pun san momenti terare te ay begin dapat, bubusi dapat, nang kamu serau atiaw semangkai, karo kamu atiaw te buina, ni ngapo, ayam serau atiaw.